сураи Ан-Навм ояти 82 мефармояд: чун фармони вуқӯи қиёмат даббат ул-ардро, ки ҳама дар рӯзҳои охир интизори он аст, шинохтед. Ва ин ҳайратовар аст, ки чӣ тавр Сербер ва Даббат ал-Ард аз рӯи хусусиятҳо мувофиқат мекунанд. Ҳоло ҳамаи тағйирёбии иқлим, ки мо ҳозир дар рӯи замин мушоҳида карда истодаем, ба баланд шудани магма вобаста аст, ки шумо дар бораи онҳо дар конференси мо бештар маълумот мегиред. Ва ҳоло рӯзҳои охир аст. Одамош мехоҳ гӯши фил барояд ва бо забони одамӣ ба мо ҳарф занад. Мо мисли кӯдакони хурдсол ҳастем. Агар ба таври ҷиддӣ бовар кунем, ки ҳайвони рӯзи қиёмат чунин хоҳад буд, дар ҳоле ки Даббат ул-Ард аллакай бо мо гап мезанад, ва акнун мебинем, ки онҳо дар бораи Сербер ва ҳар чизе, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешгӯӣ карда буданд, ҳарф мезананд. Ин мардум аз ҳақиқате, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба рӯи ҳама оварда, то мо аз ҳайвони ваҳшии Даббатул-Ард наҷот ёбем. Дар ҳадиси Ал-Бухорӣ мегӯяд: дар уммати ман гурӯҳе аз мардуме, ки ба ҳақ пойбандӣ мекунанд, аз байн накоҳанд рафт, ва аз мухолифони он ба онҳо зиёне намерасонанд, ва то фарорасии вақт онҳоро то ҳол ба ҳақиқат бовар намекунед ё нодида мегиред. Ва ҳангоме ки ҳайвони бераҳм Даббат ал-Ард меояд то хонаи шуморо бихӯрад, чӣ кор хоҳед кард? Вақте ки дар назди Аллоҳ меистед, ба Аллоҳ чӣ мегӯед? Чӣ тавр шумо баҳона меёбед? Фалокатҳои иқлимӣ сурат гирифта истоданд. Ва Пайғамбари бузургворам саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро аз ин ҳама огоҳ карда буданд. Биёед, ҳама онҳое, ки то ҳол шубҳа доранд, боварӣ ҳосил кунед, ки замони охир аллакай расидааст. Биёд ба нишонаҳои назар кунем, ки бузургтарин паёмбар барои мо гузоштааст, саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Вақти рӯзи қиёматро паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам лаҳзаи аз байн рафтани умматаш таъин кардааст. Тибқи ривояте, ки донишманди бузурги ислом Албарзанҷӣ ривоят кардааст, дар ҳадисҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадааст: ин уммат аз хатти 1000-сола мегузарад ва аз хатти 1500-сола намегузарад. То имрӯз 1000 аз солҳои 8-уми асри 20 олимон ба сабти суратбахшӣ гардиши сайёраи мо шурӯъ кардаанд. Дар давоми 4 аср гардиши сайёра суст шудааст, аммо дар соли 1973 сайёра якбора тест шудан гирифт ва дар соли 2022 замин гардиши худро чунон тезонд, ки 99 июн кӯтоҳтарин рӯз дар таърихи сабт гардид. ва ҳамчунин дар технологияи охир афзоиши шумории заминзардар дар чукурии беш аз 700 километр ба қайд гирифта шудааст, ки қаблан ба далели пластикии ҷинсҳои мантия дар чукурии ғайриимкон дониста мешуданд. Дар зарфи 7 сол охир миқдори заминларза дар чукурии калон, яъне зилзилаҳои амиқ фокус 10 баробар афзуд. Инчунин зилзилаҳои провалы. Сахаль и активизировались разломы в США, Кении. Говорится, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: судный час не наступит до тех пор, пока не начнутся повсеместные дожди, а к 2021 году их количество выросло 27 раз. Говорится, что пророк говорит. То есть такой
ноябри соли 2022 дар қисматҳои Арабистон Саудӣ раъду барқи шадид бо ҷӯла борид. Дар баъзе ҷойҳо ҷӯла чунон сахт буд, ки аз масофаи 5 метр дигар чизе дида намешуд. Дар байни биёбони беоб дарё ба вуҷуд омад. Танҳо дар моҳи ноябри соли 2022 ҳадди аққал 6 кишвар боришоти ғайримуркарриро аз сар гузаронида, дар пайи обхезии шадид ба амал омад. Об ба миқдори азим аз осмон ба хоки хушки биёбон меразад. Дар Амман, пойтахти Урдун, 4 ноябри соли 2022 дар як соат тақрибан 7 бориши ҳармоҳа борид. Имрӯз фалохатҳои якхела хеле кам ба амал меояд. Як каскади тамоми офатҳои табиӣ вуҷуд дорад, вақте ки яки дигареро дар бар мегардад ва ин муносибат харобиро зиёд мекунад ва ҳаёти бештари одамонро мегирад. Он чизе, ки барои соли 2001 пешбинӣ шуда буд, имрӯз дар пеши назари мо амалӣ мешавад. Мо мебинем, ки муждадиҳандагон дар бораи афзоиши заминзада, обхезӣ, ҳаракатшавӣ ва сӯхтор аллакай амалӣ шуда истодаанд. Олимон муайян карданд, ки ҳамаи ин фалокатҳои иқлимӣ бо як сабаб устувори ядро дар кархҳои сайёраи мо ба амал меоянд. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаҳмуданд: нишонаҳои қиёмат як пайҳам ба мисли марҷоне, ки аз гардан канда шуда афтодаанд, сурат хоҳанд гирифт. Зеро медонист, ки ҳамаи ин ҳодисаҳо бо ҳам алоқаманданд. аломатҳо чун санги қиматбоҳои марҷонӣ, ки риштааш бурида шудааст, яке паси дигар меоянд ва аз ин рӯ пайи ҳам меафтанд. Ба ғайр аз муждадиҳандагони иқлим, ҳамаи дигар чизҳо дар бораи тағйирони иҷтимоӣ, бемориҳо, технология, аломатҳои астрономӣ аллакай ба амал омадаанд. ин ба мо равшан нишон медиҳад, ки мо дар охирзамон зиндагӣ дорем ва масъулияти мо иҷро кардани умедҳои Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ё ноумедии ӯ шудаам аст. اگر خود را مسلمان بگوییم حق نداریم که امید پیامبر صلی الله علیه و سلم را سفید کنیم. آیا ما آماده‌ایم که در نهایت به پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم خیانت کنیم؟ همیشه به ایمان دوست می‌دارد. با وجود آنکه جهان را به چی تبدیل داریم، ما حالا هم به شرافت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. به شرافت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را در آخر زمان زندگی میکنیم. بله ما از هم جدا هستیم، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه همه را متحد میکرد و ما به شرافت او که همه‌مان واقعا دوباره میتوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین مردم است و برای هر کاری که برای ما کرده است و کرده ایستاده است هیچ سخنی کفایه نیست که به او تشکر گوییم. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای ما کیست؟ Мир и благословение Аллаха самому совершенному из людей, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Как сказано в Коране, в суре Пророки, Всевышний Аллах сказал: мы послали тебя только как милость для миров. Великому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который оставил нам завет. حتی 1390 سال پیش از این هم میدانست که در زمانهای آخر در زمان ما چی می شود. او از کجا میدانست؟ به هیچ وجه، تنها از جانب الله، و این دلیل مطلق به بزرگی او و بهترین مردمان است. او شخصی بود که خودی الله انتخاب کرده. تمام تعلیمات او به آخر زمان گرانیده شده بود. او درباره چگونه میتوان جهان را بهتر ساخت و چطور باید کرد که آخر زمان نآید. او میدانست که و درک میکرد که در آخر عمر فقط از او میشود و از این رو به زمانهای آخرت امید داشت. تصور کنید او 1390 سال پیش گفته بود که جامعه پیدا میشود که با آن چی میآید مقابلت کرده میتواند. آخر وی بود که این معلومات را به ما آورد و آیات او در طول 1390 سال به ما رسید تا که ما نجات یابیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم
настолько برای ما заботился بسیار о нас. غمخواری میکرد И на و امروز сегодняшний هر день یک каждый مسلمان از мусульманин واقعه های знает روز о событиях قیامت суда که Божьего در قرآن в بیان شده Коране. است میداند И و как امت در این мы باره چی смотрим, نظر دارد про него برای چی کلا برطرف کنی رفته у ایستاده нас است есть ما Коран, قرآن в داریم котором все که четко در آن описано. همه چیز И روشن заодно توصیف один کرده за شده одним است сбываются و در все بی‌نظیر предвестники یک به یک последнего همه времени. خبر دهندگان آخرت Но ему عملی не شده следует ایستاده است заветам пророка, اما امت به саллаллаху فرمانده алейхи های вассалям. پیامبر صلی И ждет, الله علیه و когда же سلم все پیروی произойдет. نمی کند و Это منتظر آن настолько است силен, که что он کی این همه روی даже میدهد тем شیطان آنچنان پرقوت است که действует очень حتی многих. گوش آنهایی را که میشنوند میبندد امت باید متحد باشد آیا پیامبر بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم در این باره و ما نگفتند چنانکه در آیت آل عمران و همگان دست در رسمان خدا دین خدا زنید و پراکنده نشوید نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او بردار شدید و بر لب چاه از آتش بودید خدا شما را از آن برهانید اما ما متحدیم آیا امت گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم را که درباره وحدت از اجرا میکنند آیا ما میتوانیم خود را مسلمان بگوییم آیا ما وقت و حق داریم که من بعد از هم جدا شویم ما در آستانه مرگ درباره چی بحث میکنیم حالا امت به تحت اقلیمی اهمیتی زیاد نمیدهد یا کسانی هستند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنند به او صادقند و از پی او میروند و به پیامهایش گوش میکنند و کسی هستند که به شیطان پیروی میکنند کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنند نه تنها نشانهای آخرت را آموختند بلکه به عمل شروع کردند و اگر از نزدیک روز قیامت آگاهی یابی پس تو باید عدالت را برقرار کنی و آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرده است انتخاب کنی آخر علامت آخر زمان الکه یکی پس دیگر شده ایستاده مثل دانه هایی که از گردنبند می افتد آدمان آینده را با انتخاب خود معین می کنند و همش به آدمان وابسته است. رحمت باز نظام سخنرو برینت می‌دهیم او باز یک نشانه قیامت را که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما رسانیده است نقل میکنم. بسیاری از مژده‌دهندگان آخرزمان که با جانب بزرگترین انسان‌ها پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما گذاشته شدند تنها حالا برای ما روشن شده ایستادند. در نهایت ما هیچگاه پیش از آن که با بعضی پدیده‌های پیش بینی شده دچار نشویم ما اشتباهاً آنها را به چیزی به ما شناختن علاقمند میکنیم اما هر سال رویدادهای بیشتری به ما بار دیگر ثابت میکند که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم چی گونه خیرتمند بود. حتی 1390 سال پیش خداوند مهربان با واسطه رسول خود صلی الله علیه و سلم درباره افزایش مرگ ناگهانی که در نزدیکی قیامت روی می‌دهد پیشگویی به ما رسانیده بود. صحیح جامی در مجموعه حدیث روایت کرده است که چون نزدیک شدن قیامت مرگ ناگهانی آشکار خواهد بود. بسیار از مفسران قرآن بعد این باور کنند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم سکته قلب را این طور نموده است زیرا در زمان زندگی او این پدیده هنوز آموخته نشده است اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی خردمند اینهای انکشاف می‌دانست و می‌توانست درست‌تر با اوضاع مشخص دیر اشاره کند اگر سبب مرگش خود او باشد. از میانه‌های سال‌های 1990 در طب معاصر شماره بیشتری حالت‌های با اصطلاح سندروم مرگ ناگهانی ثبت شده است. دل آدم تنها در یک لحظه قطع می‌شود و بدن کاملاً از کار می‌ماند. صرف نظر از آن که این پدیده اکثر وقت با بیماری‌های دل علاقمند است شماره بیشتری حالت‌ها با قید گرفته می‌شود که هنگام تشخیص معلوم می‌شود که شخص کاملاً سالم بود. طبیبان و عالمان از آن خیلی نگرانند که شماره چنین مرگ در بین جوانان تا 40 سال تا سال می‌افزاید. هر سال
ҳазорон нафар дар саросари ҷавон қурбони ин синдроми номаълум мешаванд. Синдроми маргии ногаҳонии калонсол ё ба ибораи дигар синдроми маргии ногаҳонии аритмикӣ, синдроми боздоштгии ногаҳонии дил. Ин ном ба падии нави дода шудааст, ки дар он ҷавонон сулими ногаҳон ва гари чашмдон бе ягон сабаб мефафтанд. Ташхиси сац аз ҷониби мутахассисони соҳаи тиб истифода мешавад, вақте ки ташхис сабаби ошкории марги шахсҳоро муайян намекунад. Фақат возеҳ аст, ки дар як лаҳза боздошти дил рух додааст ва чаро магз маълум нест. Кардиолог ва пажӯҳишгар доктор Элизабет Паратс аз пажӯҳишгоҳи қалб ва диабети Австралия Бейкер мегӯяд, ки дар ҳоле ки ин синдром як ташхиси пурасрор боқӣ мондааст, ҳама чиз, ки мо аниқ медонем ин аст, ки ин бешубҳа маводи мухаддир нест, худкушӣ нест, особиби равонӣ нест ва ҳатто на сақтаи дил. Даромади гап, одамон аксар вақт сақтаи дил, инфаркти миокард ва боздошт дилро омехта мекунанд. Ин чизҳо гуногунанд. Сақаи дил ба басти шудани рагҳои дил ишора мекунад, дар ҳоле ки боздошти дил маънои онро дорад, ки дил танҳо дар як лаҳза қатъ шудааст. Мисли соат тик-так, тик-так якбора қатъ шуд. Агар касе сақтаи дил дошта бошад, ташхис метавонад лахтаи хунро нишон диҳад, аммо вақте ки сац додад, дил бетағйир мемонад. Ва ман фикр мекунам, ки табибон тамоми миқёси мушкилотро нодида мегиранд. Хулоса мекунад доктор Элизабет Парате, метарсам, ки мо танҳо ноғи айсбергро мебинем. Боздошти ногаҳони дил яке аз сабабҳои асосии марг ва маъюбӣ дар Австралия мебошад. Ҳар сол такрибан 33 000 австралиягиро мекушад. Имрӯз дар Амрико дар дақиқа як нафар аз марги ногаҳони дил мемирад. Хабси ногаҳони дил севуми сабаби асосии марг дар ИМА мебошад. Дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ҳар 5 нафар як нафар аз боздошти ногаҳони дил меафтад, аммо онҳо ҳанӯз бо эътимод пешгӯӣ кардан мумкин аст. Пизишкон афзоиши ҳодисаҳои ногаҳон ва гарчашмдон аз бемории синдроми мармӯз дар гузароништани ҷавонони солими дилсар шудаанд. Синдроми боздошти ногаҳони дил барои ҳама намудани одамон, новобастан аз он ки тарзи ҳаёти солим ё носолим пеш мебаранд, марговар аст. Дар Ҳиндустон, тибқи маълумоти Марказии миллии иттилоотӣ биотехнологӣ, ҳамсола то 3 миллион нафар аз марги ногаҳон дил мемиранд. Китой шумораи умумии фавти ногаҳонии дил дар Чин дар ИМА аз 2 маротиба зиёд аст. Ин маънои онро дорад, ки ҳар дақиқа 2 нафар аз марги ногаҳони дил мемирад. Вазири беҳдошт Михаил Мурашко омори ноумедкунандагони мисол овард. Ҳамасола то 250 000 рӯз аз боздошти қалб мемиранд. Бо вуҷуди ин миқёси ин падида ҳанӯз кам омӯхта шудааст. Тибқи маълумоти мухаллифи коршиносон, ин рақамҳо аз 200 то 600 000 нафарро ташкил медиҳанд. Дар Ҷопон шумораи фавти ногаҳони дил дар тӯли 10 соли охир беш аз 2 баробар афзоиш ёфтааст. Ба гуфтаи худи коршиносон дар бораи боздоштҳои ногаҳони қалб маълумоти дақиқ вуҷуд надорад ва шумори воқеӣ хеле бештар аст. ҳар як сухан, ҳар паёме, ки дар тӯли асрҳо бо насри мо фиристода мешавад, як ишорааст, ки аҳамияти бузург дорад ва дар рӯйдодҳои имрӯза таздиқи худро меёбад. Аммо ин муждадиҳандаи рӯзи қиёмат ба мо на танҳо хотиррасон мекунад, ки соати охирини тамоми тамаддуни мо наздик мешавад. Он моро водор мекунад, ки дар бораи он фикр кунем, ки ҳаёти мо то чӣ андоза зудгузар аст ва он чӣ тавр ногаҳон хотима меёбад. Бо ин қадар аломатҳои рӯзи қиёмат мо метавонем ҳеҷ коре накунем. Мо чӣ тавр мекунем? Шумо шахсан чӣ гуна рафтор мехоҳед кард, зеро медонед, ки барои шумо, барои ҳар яки мо ҳар рӯз метавонад охирин мебошад. Ки ҳар лаҳза метавонӣ дар як назди Аллоҳи мутаол баромадан ва дар назди ӯ барои интихоботи худ ҷавобдор гардонӣ.
имрӯз мо касоне ҳастем, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам онҳоро охирон хонанданд ва тамоми умедашон ба мо баста буд, ки мо бо муттаҳид шудан дар муҳаббат ва эҳтиром ба якдигар ҷаҳонро тағйир медиҳем. Мо, онҳое ки ин замонҳоро донистем, масъулияти бузург дорем. Модоме ки шумо ихтиёр доред, ки хости Аллоҳро бишнавед, ба бузургтарин паёмбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ кунед ё вонамуд карданро давом диҳед, ки ҳеҷ чиз рӯй надодааст. Оё шумо омодаед, ки ҳар вақт барои интихоботи худ ҳисобот диҳед? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был настолько велик, что многие его слова, произнесенные еще в те времена, паёмбари гиромии чунон бузург буд, ки бисёре аз сухани ӯ, ки дар он рӯзҳо гуфта мешуданд, илм танҳо холу кушода истодааст. Яке аз нишонаҳои охирзамон гули биёбони арабист. Имрӯз мусулмонони ҷаҳон шоҳиди ин падида ҳастанд. Он хусусияти даврии тағйирёбии иқлими ҷаҳониро дар рӯи замин нишон медиҳад ва ҳоло мо дар давраи тағйир додани ин давраҳо зиндагӣ мекунем. Давлет, ман ба шумо сухан медиҳам, то ин мавзӯъро минбаъд инкишоф диҳед. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, действительно оставил нам много предвестников, предупреждающих о приближении судного дня. Я не перестану прославлять величие пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Ведь еще тогда он знал о тех временах, в которых мы живем сейчас. Он оставил огромное наследие, которое нам, как истинным мусульманам, еще предстоит понять. И мы, последние, о которых говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сейчас являемся той частью событий, о которых предупреждал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и на которых он возлагал надежды. А значит, на нас лежит огромная ответственность. Ведь в каждом слове пророка, саллаллаху алейхи вассалам, звучит истина, передаваемая нам самим Аллахом. Братья и сестры, откройте глаза и посмотрите на то, что творится с нашим миром. В одном из предвестников пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Судный день не наступит до тех пор, пока вновь арабская земля не превратится в падшую». рӯзи қиёмат нахоҳад омад то замоне ки сарзамини араб дубора ба чаҳроқ табдил наёбад, ки дарёҳо аз он ҷорист. имрӯз дар нимҷазираи Арабистон борони шадид ва жола зер мекунад. биёбонҳое ки бештар кариб бориш бурданд ва ҳарорати баландиро то 50% мушоҳида мекарданд, ки барои нашунамои растаниҳо мувофиқ буданд, ба рӯшуб пӯш шуданд ва мо чиро мебинем? эй мардум, чаро имрӯз баъзе мо аз чунин ҳодиса шӯхӣ мекунанд? Аммо ин як падидаи муваққатӣ аст ва аз тағйироти шадидии иқлим сухан мегӯяд. Чаро сухани паёмбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ёд намеоварем, ки фармуд: қиёмат нахоҳад омад то боз сарзамини араб ба чорогоҳе табдил наёбад, ки он аз дарёҳо равон шаванд. геологҳо таздиқ карданд, ки дар ҳақиқат нимҷазираи араб аллакай аз обу сабзавор бой буд. тибқи таҳқиқоти зиёд, Африқои Шимолӣ бо сахар ва нимҷазираи араб дар давраҳои гармӣ гузашта борҳо ба манзараҳои сабз табдил ёфт ва бори охир ин ҳодиса тақрибан 12000 сол пеш рух дода буд. Баъд ин иқлим Арабистон боз ба хушкӣ баргашт. Если бы было неважно указывать на цикл, то зачем пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорил слово вновь и повторно? Пророк дает нам указание на цикличность. Далее вы узнаете, что причины всех климатий – это цикличность катаклизмов. 12 тысяч лет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, настолько велик, что он еще в те Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ончунон бузург аст, ки ҳатто дар ҳамон вақт мо ба далелу ҳодисаҳое нишон дода буд, ки олимони муосир танҳо дар дақиқи фаврӣ ба онҳо наздик мешавад. Аз ин рӯ ӯ охирин паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, ки ин замонҳоро ба табри муфассал ва равшан тавсиф кардааст. ва муҳимтар аз ҳама, ӯ ба мо вақт дод, вақт барои омодагӣ, тағйир додани чизе дар ҷаҳон ва муносибатҳои мо. Дар ҳоле ки мо то ҳол онро дорем, вақт имрӯз манбаи пурарзиштарин мост.
از علی ابن ابطالب روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر تا آخر زمان یک روز مانده باشد الله شخصی از مردم خانه من می‌فرستد که زمین را از عدالت پر خواهد کرد چنان که پیش از آن از ظلم پر شده است. اما چرا ما که در زمان آخر عمر به سر میبریم آدمانی که مسئولیت بر دوش آنهاست و از افتش اولین شخصانی که باید عمل کنیم وقت را به خدا صرف میکنیم منزل خود را از نعمت‌های مادی پر کنیم از بی‌فعالیت دلمان را خالی میشود. اما الله یک دست دارد و این دستان ماست. آخر فقط عمل میتواند رفتش واقعه را تغییر میدهد. شما تصدیق گفته‌های بالا را در ویدیو آینده خواهید دید. давраи фалокатҳои даҳшатборе ки ҳоло замин онро аз сар мегузаронад дар сайёра ҳар 12000 сол рух медиҳад ва онро муҳаққиқони гуногун дар мақола ва китобҳои зиёди илмӣ тавсиф кардаанд. ядрои замин майдони магнитиро ба вуҷуд меорад. қутбҳои магнитии замин ҳаракаткунанда мебошанд. гузариши якбории онҳоро экскурсии магнитӣ меноманд. ва таваҷҷӯҳ кунед ки дар طول 120,000 سال آخر این گونه اکسکورس‌ها در کدام فاصله صورت گرفتند. فاصله بین آنها تقریباً 12-13,000 سال است. عجایب است که در یک وقت یکباره بلند شدن سطح اقیانوس جهانی، پریخ‌ها و ترکش‌های پر اقتدار ولکان‌ها به قید گرفته شدند. هر دفعه در وقت این گونه اکسکورسی‌ها میدان مگنیتی زمین 8-10 مراتب سوس می‌شد و این باعث افزودن جریان رادیاسی کیهان گردید. گئولوگ دوگلاس واک تحلیل معین کنی کانها با کربن 14 گذرانده شد. معلوماتی به دست آمده بیشتر اثبات می‌کند که دوره یخبندی تقریباً 12,000 سال دارد. این ورسی میدان مگنیتی زمین به عمل می آید و فوراً پس از این دوره یخبندی آغاز می شود. سبب برگرداندن میدان مگنیتی زمین این دوره‌ای وقت است. گئولوگ‌ها اینچنین قید کردند که در طول 2 میلیون سال آخر در برابر یخبندی و گردش قطبی افزایش فعالیت ولکان‌ها مشاهده شده است. دلیل دیگری دوره 12,000 ساله 72-74,000 پیش ترکش ولکانی توبه بود. انسانیت از گلوی شیشه نام گذشته است، یعنی از نابودشوی یک قدم دور بود. ترکش های خرابی آورترین ولکان ها در تاریخ که در دیگر دوره های 12,000 ساله به عمل آمدند میدان های فلیگریسکی، توپا در زلندی نو، ولکان لخت در اروپا، وزووی، سانتورینی، ایره و بسیار دیگران بودند. جریان لاوا، مواد ارگانیکی، لایه‌های پریخی و کانها همه به این دوره‌های 12,000 سال اشاره می‌کند. حتی با نظرداشت انحراف استانداردی در رادیوکربن ملاقات این است، به طور روشن این رویداد ایستاده است. چه خیل ترکش‌های فلاکتبار ولکان، تغییریابی حرارت اتمسفر 10-15 درجه، تغییر یافتن سطح بحرهای جهانی 20-50 متر، پریخ‌های کلان، اینچنین بزرگ جثه‌ها مانند مامانت‌ها را با یخ خود بند می‌کنند و اکسکورسی‌های مگنیتی در یک مدت کوتاه قریب در یک وقت به عمل آمده می‌توانند. از بس که هر یک دوره با تغییر یافتن میدان مگنیتی و ترکش‌های پراختار ولکانی مشاهده می شود، این روشن شهادت می دهد که این دوره با تغییرات یادرویی سیاره علاقمند است، همانطوری که حالا روی داده ایستاده است. محققان بر این نظرند که این دوره خصوصیت گالاکتیکی دارد، یعنی با گردش گالاکتیک علاقمند است. رادیاسیا از مرکز کائنات در هر 12,000 سال به سیستم آفتابی و حتی به آفتاب تاثیر می‌رساند. در سال 1998 این تنها جهش در یادروی زمین بلکه ماه، آفتاب و دیگر سیاره‌ها نیز به قید گرفته شده است. در 10 سال‌های آخر عالمان به قید کردن تغییرات شدید اقلیم در تمام سیاره‌ها و ماهواره‌های سیستم آفتاب شروع کردند. افزایش شماری طوفان‌های عظیم و حرارت غیرمقرر، افزایش فعالیت ولکان‌ها و سیسمیکی. حالا در روی زمین از سبب کم بودن فعالیت آفتاب جریان افزودن رادیاسی کیهانی قید کرده می‌شود. عالمان دلیل پیدا کردند که بمبارانی شعاع‌های
کیهانی 12500 سال پیش رخ داده بود. علاوه بر این در هر 12000 سال یک جریان نامعلوم شدیدترین انرژی کیهانی از مرکز کائنات به سیاره می آید. این تاثیر انرژی بلند در سطح میکرو به عمل می آید و دارای پتانسیل بزرگی است که می تواند تغییراتی را در یادروی سیاره به وجود آورد. رادیاسیون گالاکتیکی دوره‌های حیاتی بیوسفیر را خلالدار می کند. درختان به طور عمومی بیشتر گاز کربن را خارج می کنند. بطلاق‌ها پیوستگی گازهای مرگاور را به وجود می آورند. این دفعه زمین می تواند به سیاره دیگری مورد مثل مارس تبدیل یابد. حالا ایمنیته سیاره از زهرها که تمدن تکنولوژی موجود است نابود کرده شده است. ارگانیسم بیماری سیاره می تواند آن باری که بزرگی که دوره در هر 12000 سال به وجود می آورد تاب نآورد. هر 24000 سال فلاکت ها خرابی آورتر می شوند، زیرا سیستم آفتابی به رادیاسیون از مرکز کائنات نزدیک می شود. اکنون ما به این نقطه همکاری نزدیک می رسیم. سیاره سالهای آخر خود را از سر می گذراند و با آن ما اگر غیر فعال پیشوای حقیقت، هیچ شکی نیست که زمان اخیرت فرا رسیده است. میلیون‌ها نفر که پیش از ما بودند میخواستند و در این دوره زندگی کنند و شان و شرفی در زمان اخیر تولد شدند و ما افتاد. اما این نه تنها شان و شرف بلکه مسئولیت بزرگ هم است، زیرا آینده انسانیت در این ایام با فعالیت آدمان وابسته است. ما مسئولیت خود را در آن دیدیم که معلوماتی را که در این کنفرانس پیشنهاد خواهند شد به هر یک مسلمانی جهان برسانیم. اکنون مسئولیت شماست که این را به برادران و خواهرانتان رسانید. و اکنون شما خواهید فهمید که چرا سخن را به اسکر می‌دهم. برادران و خواهران گرامی، محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مردم آنقدر بزرگ است که آن به ما امکان داد که از نشانه هایی که به امتش گذاشته است آخر زمان را بدانیم. ما به خوبی می‌بینیم که پیام هایی که پیامبر محبوب ما گذاشته‌اند صلی الله علیه و سلم در پیش نظر ما عملی می‌شوند. ولقان‌های بی‌فعال به بیدارشوی شروع می‌کنند و ولقان‌های دائمی فعال علاقه به طور غیر مقرری رفتار می‌کنند. سبب این در خود مرکز سیاره ما در یادرو است. وی روند به سطح زمین برآمدن مگما را سر کرد. مگمای گرم دابت الارض حیوان یابد همه چیز را در راه خود می‌خورد و برای بیرون شدن کوشش می‌کند. اگر روند باز داشته نشود، آن باعث فلاکت بی بازگشت در مقیاس سیاره می‌گردد. درباره سبب‌های افزاینده فلاکت‌ها در رسای ما معلومات مفصل داده شد. 12 نوامبر سال 2022 در انجمن مللی بحران جهانی نجات ما در وحدت است. معلومات مهمترین برای همه مدل متمتیکی پیشروی فلاکت‌ها در سیاره در سالهای نزدیک بود. این مدل متمتیکی نتیجه کار صدها عالمان و هزاران اختیاریان از سال 1996 است. آن به مانیتورینگ و تحلیل دور و دراز فلاکت‌های اقلیمی تمام جهان، آمیختن تغییریابی پارامترهای ژئوفیزیکی، هیدرولوژی، اتمسفری و دیگر پارامترهای سیاره اساس یافته است. وحشتناکترین چیزی درباره این مدل متمتیکی وقت است تا به اوج خود رسیدن اپوکالیپس اقلیم به ما همگی چند سال باقی مانده. وقتی که ما همه توضیحات دلیل‌هایی را که از جانب علما در انجمن شنیدیم فهمیدیم
آنها کاملا با تفسیر زمانهای آخر زمان که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به ما گذاشته است موافقت میکند. داناترین و عاقلترین از آدمان او الکی میدانست که با سیاره چی میشود و ما را آگاه کرد. بزرگترین و از آدمان نیز میدانست که نه همه مردم به سخنان او گوش میدهند، بلکه کسانی هستند که حق را میشنوند و دیگران را بیدار میکنند. از این رو ما وظیفه داریم که به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم و این معلومات مهم را به هر یک مسلمان سیاره رسانیم. ما این معلومات را در پارچه انجمن میبینیم. ما به دوره خطرناکتر فلاکت‌های 24,000 ساله وارد می‌شویم. در برابر این اکولوژی سیاره نابود شده، ایمونیتت سیاره سست می‌شود و این با وجود آن که ما حتی به لحظه اوج دوره وارد نشده‌ایم. فلاکت‌ها و آفت‌ها الکی با سرعت دهشت‌آور افزایش می‌یابد. در این حالت بونکرهای زیرزمینی کمک نمی‌کند. آنها تنها آب می‌شوند زیرا مگما از پایان بلند می‌شود. و اکنون سوال اساسی گزارشی ما تا فرا رسیدن فلاکت دوره ما چقدر وقت مانده است؟ لطفاً بار دیگر به جدول فعالیت سیسمیکی نگرید. شما افزایش اکسپانسیونیلی را روشن می‌بینید. افزایش بی‌نظارتی شماره زمین لرزه ها. این پروگرس شکل متمتیکی دارد و ما آن را یک جای با بهترین عالمان، گئولوگ‌ها، تحلیلچیان حساب کرده مدل پروگرسی که در آینده افزایش زلزله ها تستر بشود تبدیل دادیم و آن چیزی که ما یافتیم ما را به دهشت شدید انداخت. چرا؟ خودتان ببینید. طوری که شما میبینید سرعت افزایش فعالیت سیسمیکی تنها حیرت آور است. در هر مرحله نوبتی شماره زمین لرزه 3 برابر می افزاید. هر قدر بیشتر زمین لرزه روی دهد قوه آنها همان قدر زیاد می شود و تا سال 2028 1000 زمین لرزه خرابی آور در یک روز در روی زمین روی می دهد و در سال 2036 در یک سال بیش از 1 میلیون زمین لرزه رخ می دهد. فکر کنید، در یک سال زیاده از 1 میلیون زمین لرزه. این چیست اگر آخری ما نباشد؟ البته در سال 2028 حیات قریب توقع ناپذیر خواهد بود. این اصلا پس از 6 سال است. تنها یک فکر کنید، حیات عائلوی شما، تجارتی شما، نقشه هایتان را در 6 سال انجام می دهد و در سال 2036 آخری تمام انسانیت. چرا؟ ما در حساب‌های متمتیکی خود مدل اکسپوننسیالی افزایش را گرفتیم، نه مدل خطی مثل جانبداران نظریه گرمشوی آنتروپوگنی. زیرا ما عامل‌های گوناگون پروسس‌هایی را که در قعر زمین به عمل می‌آیند به نظر می‌گیریم و امروز شما همراهی ما دیدید که فلاکت‌های اقلیم تا چه اندازه تیز و تند شده ایستاده‌اند. برای فهمیدن آن که آن تا چه اندازه زود است شما می توانید آن را با شیری که در ستیل جوشیده ایستاده است مقایسه کنید. گرمکنی اول تدریجاً به عمل می آید اما بعداً در یک لحظه شیر جوشیده از ستیل بیرون می رود. اقتصاددان‌های ما از کشورهای گوناگون حساب کردند که این پیشروی فلاکت‌ها به اقتصاد جهانی چگونه تأثیر خواهد رساند. در اینجا شما گرافیک این پیشرفت را می‌بینید. دینامیک روشن است. این از آن شهادت می‌دهد که پاشخوری سیستم اقتصادی جهانی هنوز در سال 2030 رخ می‌دهد. البته در سال 30 WWP جهانی نمی‌تواند همه تلفات اقلیم را پوشاند. در واقع تمام تجارت جهانی نه بیشتر از 6-7 سال باقی مانده است و روندهای من بعد باز هم شدیدتر خواهد شد.
چرا؟ ما به خلاصه خیلی علام‌آور می‌آییم. اگر ما در یک دوره 12,000 ساله زندگی می‌کردیم، آنگاه با تلفات زیاد هم آن را همچون تمدن پس سر کرده موجودیت خود را ادامه می‌دادیم. اما ما در یک دوره 24,000 سال هستیم. موافق آن که سیاره ما قبلا آن را چگونه از سر گذرانده است، این خرابی کلی بود. سوپر ولکان‌ها ترکیدند، بیشتر از همه حیات نیست و نابود کردند. و مدل متمتیکی ما که معلومات همه جانبه را درباره چگونه روندهای تغییریابی اقلیم بیشتر و چگونه حالا به عمل آمدن آنها به نظر میگیرد، فهمش میدهد که زمین در پی مارس میرود. ما سناریوهای گوناگونی رشد رویدادها را حساب کرده به خلاصه آمدیم که در همه گونه حتی حلیمترین وریانت گزارش دوره جاری تمام انسانیت نابود خواهد شد. و طبق مدل متمتیکی ما این نه دیرتر از سال 2036 روی می‌دهد. بله، ما الکی روزهای سخت را از سر می‌گذرانیم. بحران‌های اقتصادی، بحران‌های ژئوپلیتیکی، بسیار منطقه‌های سیاره واقعاً در آستانه گرسنگی قرار دارند. فلاکت‌های کلان به عمل می‌آیند. در جای خشکسالی سوزان و در جای آبخیزی دهشتناک زمین‌لرزه‌ها. و تصور کنید چی می‌شود وقتی که در سیاره از زلزله قریب یگان جای زیست وجود ندارد. وقتی که قسم زیادی بودجه همین مملکت‌ها برای پیشاندن تلفات از فلاکت‌ها صرف می‌شود. البته شرایط زندگی به طور جدی بدتر می‌شود. نرخ همه چیز بالا می‌رود. آب و غذا، گاز و بنزین. اما بعد از 14 سال به کسی آب و غذا، گاز و بنزین هیچ چیز لازم نخواهد شد. زیرا پس آن چیزی که نه دیرتر از سال 2036 روی می‌دهد به هیچ کس لازم نخواهد شد. ما مدل مفصلی رویدادهایی را که در آینده روی می‌دهد آماده کردیم و حالا ما آن را به شما پیشکش می‌کنیم. ما وظیفه خود می‌شماریم که درباره شدت وضعیت به شما مفصل خبر دهیم. ما مقیاس حادثه‌ها را در اساس پیشرفتی که ما توانستیم از افزایش شماره و قوه زمین لرزه حساب کنیم معین کردیم. انکشاف من بعدی این حادثه‌ها باعث شکستن داخل قشر سیاره ما می‌گردد. ماگما توسط این ترکش ها در پروگرسی گئومتریک که شما در گرافیک دیدید بالا می رود. من بعد این به آن آورده می رساند که میکرو ترکش ها در جایها در قشر پیدا می شوند و این فعالیت ماگماتیکی را زیاد می کند و آن تا آن دمی که در تنکترین قسم قشر در اقیانوس ترکش عظیم را به وجود نآورد باز هم بیشتر افزایش خواهد یافت. این ناگزیر است. این ترکش با احتمالیت 99.9% در کواکب مریخ رخ می‌دهد. در آن جای زمین لرزه عمیق به قید گرفته می شود و در آنجا باریکترین قشر سیاره همگی 5 کیلومتر است. در اول وقتی که مقدار کمی آب با ماگما دچار می شود، ترکش اول به عمل می آید. ما میکرو ترکش ها می گوییم، گرچنده که در اصل هر کدام این ترکش ها به ترکش 10 بمب یادرویی برابر است. این قبض تنوکی قشر زیر کواکب مریخ را نیست می کند، اما بدتر حادثه روی می دهد. و برای فهمیدن آن که در آینده چی می شود ما به شما یک تجربه نشان می دهیم. ببینید وقتی که آب با متل گرم دچار شد چی شد. اکنون آن را صدها میلیارد مراتب زیاد کنید. حجم بزرگی ماگما از پولاد ماگما در یک لحظه کواکب مریخ را میشکند و میلیاردها موکمتر آب با میلیاردها موکمتر ماگما و میخورد. از سبب یک بار فرو رفتن آب اقیانوس، اکسیژن و هیدروژن در زیر فشار عظیم در قعر کواکب مریخ برآورده می شود. ترکش عظیم به عمل می آید. این ترکش به هزارها مراتب از تمام ذخیره یراق یادرویی در روی زمین موجود بوده برابر خواهد بود. در زیر فشار شدید اقیانوس نه تنها جوش می شود بلکه ترکش می کند. این ستون عظیم بوخی
буғи бо чанг омехтаро баланд мекунад. Ин сутуни азими буғ дар зери фишори бузург чунон баланд мешавад ки он атмосфераи моро мешиканад. Атмосфера мисли кӯрпа печида мешавад ва танҳо бо шимоли офтобӣ парида мешавад. Ин аст ки атмосфераи мо дар баробари тамоми қабати об ба маънои аслии калима нест карда мешавад. Инчунин дар айни ҳол ин таркиши азим боиси пуриқтидори обӣ ба сайёрии мо мегардад. Зеро 11 километр об дар ковоки Мариана дар он нуқтае ки таркиш ба амал меояд фишори бузург аст ва ин фишор дар навбати худ дар зарбаи об инъикос хоҳад ёфт. мавҷи таркиши пуриқтидоре ба амал меояд ки ба маркази сайёра ба магма нигаронида шуда ба таври тангенсиал ҷудо мешавад ва ин процессҳои иловагии кавитатсиониро ба амал меорад. Ин боиси дар тамоми самтҳо 10 баробар васеъ шудани магма мегардад, яъне магма 10 маротиба калон мешавад. Он воқеан сайёраро аз дарун ҷудо мекунад. Магма аз чунин таъсир мисли моддаи газӣ рафтор мекунад. Ҳамаи вулканҳо, шикофҳо, фалокатҳо, тамоми сарҳадҳои плитаи литосферӣ дар як вақт мешкананд ва таркиш мекунанд. Замин бо ҷараёни лава ҳамон тавре ки дар Марс рӯй дода буд зери об хоҳад шуд. Табиист ин дар натиҷаи таъсир мағзи ботинӣ боз бармегардад ва ҳаракати ядрои берунии қатъ мегардад. Сайёраи мо мемирад. Ин раванд танҳо чанд дақиқа мегирад. Дар натиҷаи боздоштани ядрои майдони электромагнитии сайёраи мо ва қариб пурра майдони гравитатсионӣ нест мешавад. Ин маънои онро дорад ки ҳама моҳвораҳо аз модори замин меафтад, аз ҷумла моҳ. Агар моҳ дар болои нимкураи шарқӣ бошад, вай дар натиҷаи таркиш ба канор меафтад ва офтоб ба худ мекашад. ва агар моҳ дар болои нимкураи ғарбӣ воқеъ бошад, пас дар лаҳзае ки майдони гравитатсионӣ аз байн меравад, вай ба замин меафтад. Аммо барои мо одамон ин дигар ба ҳеҷ чиз таҳдид намекунад. Зеро дар натиҷаи ин воқеаҳо мо ҳамчун инсоният аз вуҷуди худ тамоман барҳам мехӯрем. ин модели математикӣ нишон медиҳад ки агар раванди харобшавӣ ба қадри кофӣ оҳиста идома ёбад ва омилҳои таҳрикдиҳанда барои суръатбахшӣ вуҷуд надошта бошад, пас ҳама чизе ки мо дар бораи он сухан мегӯем дар моҳи октябри соли 2036 рӯй хоҳад буд. акнун шумо низ ин ҳақиқати даҳшатоварро медонед. Ба сайёраи мо камтар аз 14 сол мондааст. Нақшаи пирии ором дар 20 сол амалӣ намешавад. Кӯдакони таваллудшуда ба синни 14 солагӣ намерасанд. Агар мо дар солҳои наздик ҳеҷ коре накунем, ҳама нигарониҳо ва орзуҳои инсонӣ арзиши худро гум мекунанд. мо намедонем ки кадом рӯз барои одамон охирин хоҳад буд. Танҳо Аллоҳ медонад чӣ қадар вақт мондааст барои инсоният. Аммо Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васаллам моро огоҳ ва баён кард ки дар вақти қиёмат чӣ мешавад. Дар сураи 81-82 дастуроти равшан омадааст. баҳрҳо пуроб мешаванд ва омехта мешаванд, кӯҳҳо аз ҷойҳояшон бармехезанд, осмон бароканда мешавад. Бисёр дигарон. мо инро баъдтар муфассалтар дида мебароем. пас мебинем ки олимон дар як модели математикӣ тавсиф карданд худи лаҳзаи зарбаи об ба мисли ду қатраи об ба видои пайғамбари аъзам саллаллоҳу алайҳи васаллам дар бораи қиёмат шабоҳат дорад. ин барои мо бародарон дастури охири ки ба Аллоҳ содиқ аст ва ба пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам пайравӣ мекунад, ин гуна дастуроти равшанро аз даст намедиҳад ва амал мекунад. Аллах Всевышний дает нам ясные указания. И теперь каждый человек
зная информацию. аллоҳи мутаол ба мо дастурҳои равшан медиҳад ва акнун ҳар як одам бо донистани маълумоте ки дар форум пешниҳод карда шуд метавонад наздики модели математикиро дар ҳодисаҳои гуногуни табиат ки ҳоло ба амал меояд бинад. мо акнун шунидем ки сайёраи мо аз 14 сол зиёд нест. Ин ҳисобҳост, аммо танҳо Аллоҳ медонад ки кадоми рӯз барои инсоният охирин аст, зеро ҳама чиз ба интихоботи мо бо шумо вобаста аст. Ассаламу алейкум, дорогие Ассаламу алейкум, дорогие участники. иштирокчиёни анҷуман. Дар порчаи аз анҷуман ки мо навакак тамошо кардем, гуфта мешуд ки дар коҳоки Мариана таркиши магма ки метавонад боиси марги сайёра гардад. Дар ин бора 12 ноябр соли 2022 эълон карда шуд ва аллакай 15 ноябр хабар дар бораи оташфшонии вулқони зериобӣ дар наздикии ҷазираҳои Мариани шимолӣ пайдо шуд. Ба фикри олимон, дар зери сатҳи уқёнуси Ором вулкани азими зериобӣ оташ зада истодааст. ин боз як нишондиҳандаи болоравии вақт ва дар қарҳои коҳоки Мариана мебошад, ки маълумоти дар анҷуман эълоншударо тасдиқ мекунад. Як далели ҳайратангези дигар якбора фаъол шудани чанд вулқон дар қисматҳои гуногуни сайёра дар охири моҳи ноябр ва аввали декабри соли ҷорӣ буд. Дар Гавайи, дар Индонезия, дар Россия оташфшонии хеле қавӣ ба таври илова бар аз як вулқанҳои дигар наздикии наздик ҷойгиршуда оғоз ёфт. аз анҷумани бӯҳрони ҷаҳонӣ наҷоти мо дар ваҳдат аст ва воқеаҳое ки дар он муддат пайваст тан аллакай намунаи пешниҳодшударо тасдиқ дақиқ мекунад. онҳо аввалин шуда шод мешуданд ки ин тавр набошад, аммо мутаассифона чунин аст. барои ҳамин Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро огоҳ карда буд. аммо барои он ки мо нишаста фуроятанона интизори анҷоми охири замон шавем, балки барои он ки мо вақте ки заминҳои охирро омӯхта фаъолона амал кунем. зеро агар мо ба ҳеҷ коре даст назанем, рӯзи қиёмат фаро мерасад. биёед бубинем ки паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи рӯзи қиёмат чӣ гуфтанд ва чӣ гуна он бо модели математикӣ дар анҷуман пешниҳод шуда мувофиқат мекунад. апокалипсис. бузургтарин инсонҳо ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 1400 сол пеш аз он чӣ ки ҳоло рӯй дода истодааст дақиқ тасвир кардааст. инчунин паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сценарии рӯзи қиёматро ба таври муфассал тафсир кардааст. дар Қуръон дар сураи 56 паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи замин ларзаҳои қудрати бесобиқа мефармояд. вақте ки замин сахт меларзад, кӯҳҳо пора мешаванд ва сипас ба хоки пароканда табдил меёбад. Қуръон дар сураҳои 27, 52 ва 7 гуфта мешавад ки кӯҳҳои ин мо гумон мекардаем ки намеҷунбад мисли абр ҳаракат мекунанд ва онҳо мисли пашм мешавад, яъне баҳрхоста ва қисмҳои тақсим мешавад. дар қади нуқсонҳо пароканда мешаванд. чунон пурзу гардишҳои тектоникӣ ва суръати ҳаракати плитаҳои литосферӣ хоҳад шуд. тафсири суръат бесобиқаи рушди ҳодисаҳоро дар ҳадиси Абу Ҳурайра ривоят шудааст. дар он гуфта мешавад ки охири дунё чунон ногаҳони аз зуд фаро хоҳад расид ки думон барои анҷом додани амалҳои оғоз кардаашон вақт надорад. касе ки пурраи падаҳон овардаад ба хӯрдани он вақт намеёбад. дар бораи сахттарин вулқон баҳсу
сухторҳои фалокатбор дар рӯзи қиёмат дар Қуръон гуфта шудааст. Интизор шавед, ки рӯзе ки осмон дуди софу беғуборе биёрад, ки мардумро фаро мегирад, ин аз оби дарводар хоҳад буд. Дар давраи авҷи таркишҳои фалокатбории вулқонҳо сершуморон ҳокистаи вулқони ба атмосферае партофта мешавад, ки аз расидани нурҳои офтоб ба сахти замин солҳои зиёд монеъ шавад. Сайёра танҳо аз нури оташ ва истихоси лавраи отаниш мунаввар мешавад. Дар ин бора дар Қуръон дар сураи 55 ояти 37 омадааст: ва осмон пӯшида мешавад ва мисли равғани чӯшон сурх мешавад. Дар мантҳои муқаддас тасвири марғи сайёраҳое мебинем, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар бораи он ба мардум бо замбоди ки онҳо фаҳмад огоҳ карда буданд. Ва акнун ки замин наи илме дорем, мо тавонем дарк кунем, дар бораи чӣ ӯ гуфта буд. Масалан, дар Қуръон дар сураи 72 ҷудо шудани осмон мефармояд: вақте ки осмон пора мешавад, вақте ки ҷисмҳои осмонӣ меафтанд, вақте ки баҳрҳо пур мешаванд ва ба ҳам мепайвонанд. Дар сура нишон медиҳад, ки атмосфераи ҳангоми таркишӣ сахттарин дар қобоқи Мариана тавассути ҷараёни буғ шикаста мешавад. Баъд дар сураи 21 гуфта шудааст: рӯзи қиёмат дасти бузург онҳоро андӯҳгин намекунад, рӯзе ки осмонро мепочонем, ҳамчунон ки варақаҳои китобро печонида мешавад. Он чӣ ки дар сура баён шудааст ба он монанд аст, ки дар сурати рахна шудани атмосферае бо таркиши буғ тамомияти атмосферае вайрон мешавад ва он аз шамоли офтоб канда ва дар фазо пароканда мешавад. Ҳамчун дар сураи 81 ат-Таквир омадааст: вақте ки офтоб чарх мезанад, вақте ки сидраҳо меафтонанд, вақте ки кӯҳҳо пӯҷонида мешавад, вақте ки баргҳо месӯзанд, ҳангоме ки асмон пурра мешавад. Аз ин сура инчунин фаҳмидан мумкин аст, ки печиши атмосферае дар вақте ба амал меояд, ки магмаи сурх гарм бо қунус рахна карда аланга меазанад. Афтодани ситораҳо, ки дар Қуръон омадааст, чист? Дар вақти зарбаи оби гардишӣ сайёра якбора тез мегардад, атмосферае нест мешавад. Макс ҳамин падила эҳсоси афтодани ситораҳоро ба вуҷуд меорад. Агар сухани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар бораи рӯзи қиёматро ҷамъбанд кунем, мо тафсири падидаҳоеро мебинем, ки бо модели риёзӣ дар моҳи октябри соли 2036 ҳангоми зарбаи калонӣ об пешбинӣ шудааст. Онро ӯро дор медиҳад. Мо мебинем, ки наздик аст. Оё чист қиёмат, ки ногаҳон ба он биёяд, чизеро интизорон? Баъд аз ҳама нишонаҳои ӯ аллакай пайдо шудааст. ин рӯзи тақдир аст. Дар он рӯз осмон аларзиш меларзад ва кӯҳҳо ҷунбиш мекунад. Дар он рӯз замин ба рӯи онҳо кушода мешавад, вақте ки онҳо шитоб мекунад. Интизор бошед, ки рӯзе ки осмон дуди софу беғуборе биёрад, ки мардумро фаро мегирад, ин азоби тоқатфарсо хоҳад буд. ҳангоме ки замину кӯҳҳо дар як лаҳза боло шаванд ва барреҳ пора шаванд, воқеъ рӯзи қиёмат дар он рӯз воқеъ мешавад. осмон кушода мешавад, зеро он рӯз сӯз хоҳад. вақте ки офтоб чарх мезанад, вақте ки ситораҳо меафтанд, вақте ки кӯҳҳо аз ҷойашон кӯчонида мешавад, вақте ки баҳрҳо месӯзанд, вақте ки осмон пора мешавад. агар сценарии қиёмат амалӣ шавад, ки ба он чизе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфта буд, рӯй диҳад, сайёраи мо мисли Марс мешавад. ҳодисаҳое ки дар намор нишон дода ва ба даври муфассал аз ҷониби пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам тасвир шудааст, даҳшатовар аст. аммо оё ин маънои онро дорад, ки мо дигар илоҷе надорем, ки бо тантании сер рӯбарӯ шавем? оё мо имконият ва фурсат дорем, ки рафти таърихро дигар кунем? аллоҳи меҳрубон ҳатто дар вақти наздик шудани рӯзи қиёмат ғами мардум мехӯрад ва имкон медиҳад уммат, ки муттаҳид бошанд, илоҷ барои ин вазъро пайдо кунанд. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Аллах милостив. аллоҳ чунон меҳрубон аст, ки барои мо бисёр хабардиҳандагон пешгоҳиҳо додааст, ки бисёре аз онҳо дар навор шунида шуд. онҳо чунон зиёданд, ки надонистан замони наздикшавии рӯзи қиёмат имконпазир аст. аммо чаро пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи вассалам мехост, ки мо ин вақтро бибинем, агар ҳеҷ чизро тағйир дода намешуд? ҳоло вақте ки дабат ал-ард то рафт бештар, қувва пайдо кардад.
ба тамоми шаҳру ҷазираҳо меафтад ва аз паси худ харобаҳо мемонад. Хеле ба назар мерасад, ки шумораи одамоне, ки ҷони худро аз даст доданд, ҳанӯз чандон зиёд нест. Ин бешубҳа ба миқёси харобие, ки Dabbat al-Ard аз паси худ мегузаронад, мувофиқ нест. Ҳоло ҳам вақте ки қиёмат наздик шуда истодааст, Аллоҳ таоло раҳмати ҳешро идома медиҳад ва фалокатҳоро боз медорад. Обхезӣ дар моҳҳои август ва сентябри соли 2022 дар Покистон беш аз 1500 нафарро ба ҳалокат расонад. Ин миқдори зиёди ҳаёти талафшуда аст, аммо миқёси харобиҳо чунон даҳшатовар аст, ки шумораи ҳалокшудагон ба зарар аз офати табиӣ мувофиқ нест. Охир 31 мамлакат дар зери об монда, қариб 3 миллион хона вайрон ва ё тамоман хароб шуд. 33 миллион кас маҷбур шуд, ки хонаҳои худро тарк кунад. Тӯфони калони нору категорияи 5 дар 4 кишвар такрибан 40 нафарро ба ҳалокат расонад. Дар Филиппин, ки он бо нерӯи зиёд зарба зад, 12 нафар кушта ва 5 нафар бедарак шуданд. Сарфи назар аз он ки қариб 6000 хона қисман ё пурра хароб шуданд ва он ҳамагӣ дар тӯли 6 соат ба категорияи тӯфони шадид шиддат гирифт ва одамонро вақт надошта барои тайёрӣ. Тӯфони категорияи 4 Ян Флорида беш аз 150 нафарро ба ҳалокат расонд. Ин яке аз харобмевартарин тунбодест, ки дар таърихи ИМА дар материқҳо ба амал омад. Шумораи зиёди заминларзаҳои пурқуввате, ки қуввааш беш аз 5 балл аст, дуртар аз маҳаллаҳои аҳолинишин ба амал меояд. Дар баробари ин онҳо ноаён мемонанд ва ҷони одамро намегирад. Бисёре аз заминларза то ҳол дар чукури бо қарфи кофи калон рух медиҳанд, ки ин ҳам харобии онҳоро коҳиш медиҳад, аммо ҳоло майдони зилзила то рафт васеъ шудааст. Шумораи онҳо то рафт меафзояд. Онҳо аллакай дар наздикии пунктҳои аҳолинишин ба амал омада истодаанд, ки дар онҳо то ҳол зилзила мушоҳида нашуд буд. Гузашта аз ин, чукури заминларза кам шуда истодааст. Онҳо бештар ва бештар дар чукурии бештар аз 10 километр ба амал меояд. Аз ҳоло маълум аст, ки миқдори заминларзаи қувваи калон меафзояд. Онҳо дар як муддати кӯтоҳ, дар як силсила ба амал меояд. Олимон мегӯянд, ки шумора ба иқтидори заминларза танҳо зиёд мешавад. Дар Қуръон дар сураи 2 гоҳ оят 177 омадааст: «Не ки он нест, ки рӯи худ ба ҷониби машриқу мағриб кунед, балки некурор касест, ки ба худ ва рӯзи бозпасин ва теъдоди курбониёни фалокатҳои иқлимии танҳо дар солаи 2022 ҳазорон нафар аст. Даҳҳо миллион нафар маҷбур шуданд хонаҳои худро тарк кунанд. Аммо рӯзи охир, ин ки тасвири онҳо худи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо додааст, маънои кат шудани ҳастии мо ба унвони инсоният аст ва ин 8 миллиард нафар аст. ҳайвон аз замин то рафт бештар ваҳшиёна нишон медиҳад. Ба вуҷуди ин, Аллоҳи меҳрубон ҳатто дар чунин вақтҳои душвор низ муҳаббати худро нисбат ба мо нишон медиҳад. Боз ҳам нигоҳ медоранд, то мо мардум мусулмонон муждарасони айёмии охирро ба ёд овардем, то илоҷи онро дар рӯбии ва дунёро обод кунем, ки пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар хоб дида буданд, ки дар он ҷо ҳеҷ чиз ба ҳуяти як нафар таҳдид намекунад. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам умедвор буд, ки дар миёни мусулмон ба қадри кофи афроди ба Аллоҳ вафодор ва ба ӯ содиқ хоҳанд буд, ки дар охири дунё тасмими дуруст мекунад, аз хидмати иблис даст мекашад, шайтонро аз худ дур мекунад ва ба чашми якдигар росткавлона медигаранд ва Қуръон барқарор мекунанд. То ҳол Dabbat al-Ard бештар арзишҳои моддиро ба худ мегирад. Гӯё ҳолигии онҳоро хотиррасон мекунад, аммо иштиҳои ӯ рӯз то рӯз меафтояд. Обхизе ва заминларза метавонад масҷидҳои ҳамчун иншооти муваққатӣ вайрон кунад, аммо онҳо наметавонанд мутахиди мардуми содиқ ба
дати Аллоҳро вайрон кунад. Ин танҳо ба интихоботи худи мо вобаста аст, ки мо беамалиро давом медиҳем ва ба шайтон пайравӣ мекунем, ё мо бо муҳаббати самимӣ бузургтарин пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи васаллам ҷавоб медиҳем ва ҷаҳон месозем, ки Аллоҳ худаш хозӣ мекунад. Бародарон ва хоҳарони азиз, пайрави ҳақиқии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бошед. пайғамбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ману шумо умед дорад. Умед дошт, ки уммат дар охири замон шаҳид мешавад. ҳоло аҳволи уммат чӣ гуна аст? Оё мо мувофиқи интизорҳои ӯ зиндагӣ мекунем? Оё мо бо риояи фармудои пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам зиндагӣ мекунем? ҳар рӯз мебинем, ки ҷаҳони мо чӣ гуна хароб мешавад. ҳар рӯз мо бо аъмоли худ харобиро афзун мекунем. оё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки бо якдигар душманӣ кунем? Магар вай бо мо ҷамъияти дорою камбағалеро васият кардааст? оё ӯ ба зинни даст бардоштааст? чаро мо ба шайтон пайравӣ кардем? аммо ҳар яки мо дар ҳайрат ҳастем, ки чаро дар ҷаҳон беадолатӣ зиёд аст. ва имрӯз ҳам фурсат дорем, ки умеди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро сафед кунем. мо кистем? онҳое, ки ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вафодор буданд, ё онҳое, ки ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хиёнат карданд? Bize zenginler ve yoksullar toplumunu emretti. Bir kadına karşı kaldırın mı dedi. Братья и сестры, глядя сейчас на эти примеры, я понимаю. Бародарон ва хоҳарон, ҳоло ба ин мисолҳо нигоҳ карда, ман фаҳмидам, ки ихтилофи миқёси фалокатҳо ва шумораи қурбониён ин раҳмати Аллоҳ ба мост. Аммо дар баробари ин барои тамоми уммат як суоли ҷиддӣ дорам. Değil mi? Selamun aleyküm. Kardeşlerim, şimdi bu örneklere baktığımda Братья и сестры, глядя сейчас на эти примеры, я понимаю несоответствие масштабов катаклизмов и числа жертв к нам. Но одновременно у меня возникает серьезный вопрос ко всеумию. Да, Аллах милостив. бале, Аллоҳ меҳрубон аст, ба мо имконият медиҳад. Имконият дар канор аст. Ин далел аст, Аллоҳ ба мо имкон медиҳад, ки ин озоишгоҳи ояндаро омода созем, ба қадри кофӣ бухӯрем ва аз он гузарем. Аммо мо мусулмонон дар ин замони охир чӣ кор мекунем? Дар ин давраи ҳалкунандаи таърихи тамоми инсоният, дар ин айёми сахт, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз он огоҳ кардааст, уммат чӣ кор мекунем? оё мо мусулмонон ба рӯзи қиёмат омодаем? аҳволи умматон чӣ гуна аст? оё мо ҳамон таври зиндагӣ мекунем, ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо васият кардааст? биёд ва ҳолати имрӯзаи уммат содиқона назар андозем. мардуми дунё ба кӯдакон мегӯяд, бубинед, ибрат гиред ва аз мусулмонон ибрат гиред. ҳоло мо дар бораи ҷаҳони ислом чӣ далелҳо мебинем? ҳар яке мо хабарро шуда мехонем. ана ду кишвари исломӣ дар масъалаи як даъираи умумӣ ба ҳукмикӣ расида метавонад ва сокинони як кишвар ҳоло аз таштагӣ ва беобӣ барои зиндагии оддӣ ранҷ меёбанд. дар ин ҷо бародарони моро ба намози ҷумъа ба масҷид намонданд, зеро онҳо ба куртакҳои ғайрисафед омада буданд, чунон ки Hazrat фармуданд. Аммо кишварҳои исломӣ, ки дар он мусулмонон чӣ гуна задани занҳо худро, ки дар вақеъ аз тамоми ҳуқуқҳо маҳруманд, меомӯзанд. ва инак як бо хабари дигар бародари бисолагии мо гурда шурӯъ фурӯхт то қарзахеро, ки барои таъмин ғизои навоаташ дуҷор худа шуд, пардохт кунад. Аммо бародари дигари мо ба рӯзномагиро мегӯяд: мо барои хӯрок пул надорем, бинобар ин дар масҷиди маҳаллӣ эълон кардаем, ки мехоҳем духтамро фурӯшам. ман намехоҳам ин рӯйхатро идома диҳам. дар ин бора задан мар алам мекунад, зеро ин бо мо рӯй дода мешавад. ин чист? Чӣ тавр ин метавонад бошад? оё ин хабар аз кишварҳои мусулмонист? астағфируллоҳ. аммо ҳоло баъзе бародарони мо нозонӣ хоҳанд шуд, ки чаро ман дар ин бора ҳарф мезанам. мегӯянд, ки дар тамоми дунё мушкилот ҳаст. чаро танҳо дар бораи мусулмонон ҳарф мезанем? ҳар океан, чаро? ва ман ба шумо мегӯям, ки чаро? Чунки ману ту як
аломати зиндагии дигар дорем. Аз дарс мо Курон ва намунаи зиндагии худи пайғамбар саллаллоху алайхи ва самого саллам аст. пророка, мир ему, благословение Аллаха, и Биёд фундамент счастливого общества, который он заложил для нас. Нам нужно было только продолжать его дело. биёд ба ёд бигирем Чему ки учил пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба мо чӣ омӯхтааст ва мо чӣ кор карда истодаем. пророк, пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба ваҳдат даъват мекард ва ҳамеша талош мекард ки ҷомеаро оштӣ ва муттаҳид созад ва мо пайваста аз халқ ҷудо мешавем. Исломро он қадар ба самтҳо, ҷарониҳо ва фикрҳо тақсим кардаем, ки гуфтан даҳшатнок аст ва инчунин ба андешаи омаданд, ки фахр кунем, ки мо аз парвони роҳи рост ҳастем ва мақсади дастурии мо ба пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам рост меояд. Аммо чӣ гуна мо метавонем ба пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам вафодор бошем, агар он ҳазрат саллаллоху алайхи ва саллам умматро ба ваҳдат даъват карда бошад ва мо ҳама ҷудоем. Пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам кӯшиш мекард, ки ҳар як ҷанҷолро бо роҳи осоишта ҳал кунад. Пайваста намудани раҳму шафқат ва омӯзиши душманонашро нишон медод ва дар кишвари мо низои ва ҷангҳои мустақим ҳоло як меъёр ва натиҷаи маълумии баҳси ҷиддие, бахусус дар зери ҳукмронии Бахонаи дифои аз Имрон. Пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба мо таълим дод, ки якдигарро эҳтиром кунем, ҷомеаи баробарӣ ва адолат бинёд кунем, ба ниёзмандон гамхорӣ кунем ва кӯмак кунем. Ва имрӯз мо қариб дар ҳама ҷо камбағалгӣ ва нобаробариро мебинем. Тамаи ва тамаъҳои беандоза замони моро муайян мекунад ва ҳар рӯз фарқи байни камбағалон ва бойҳо бо сурат меафзояд. Оё ин бемаънӣ нест? Оё намедонем, ки аз ин дунё чизе гирифта наметавонем? Расулхои саллаллоху алайхи ва саллам ба мо таълим дод, ки ба бачагон ва занонон махсусан бо меҳру муҳаббат ва ҳамкорона муносибат кунем ва дар асри 21 кӯдакон ва занон ҳамчунон осебпазиртарин қишри аҳолӣ дар ҷомеа боқӣ мемонанд. Танҳо ба омор нигаред, ки чӣ қадар занону кӯдакҳо ҳамасолон мавриди озори равонӣ, ҷисмонӣ ва ҷинсӣ қарор мегиранд. Ин рақамҳои даҳшатноканд. Астағфируллоҳ. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоху алайхи ва саллам бо беҳтарин намунаи худ нишон дод, ки мо тамоми инсоният чӣ гуна зиндагӣ карда метавонем ва бояд зиндагӣ кунем. Вай асоси ҷамъиятии зеборо гузошт ва бо мо нишон дод, ки мо тамоми инсоният чӣ тавр зиндагӣ карда метавонем ва бояд зиндагӣ кунем ва васият кард, ки ин дунёи зеборо дар таҳкурсии он созем. Ӯ гуфт, ки умри худро ба мо мебахшад, ки барои мо ибрат нишон диҳад. Аммо оё мо тавре зиндагӣ мекунем, ки пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба мо васият кардааст? Не, мо зиндагӣ намекунем. Ҳар он чизе, ки имрӯз ба уммати мо рӯй медиҳад, мисоли равшан ин аст. Мо ба ҷои сохтани ҷаҳони зебо, мо ба сӯи ҷаҳри меравем. Ин чиз агар хиёнати пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам набошад. Биёд бубинем, ки чаро мо ба пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам хиёнат кардаем. Дурусташ агар бигӯем, ки чаро гузаштагони мо ба пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам хиёнат карданд ва наслҳои баъд аз онро ба ӯ хиёнат карданд. Чаро касоне, ки ба пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам наздик буданд, касоне, ки пайғамбар саллаллоху алайхи ва салламро мешиконанд, ба ӯ хиёнат карданд ва тамоми наслҳои баъди аз паси онҳо рафтанд. Ин чӣ гуна рӯй дод? Чаро ин тавр шуд? Чӣ шуд? Биё бояд аз таърих назар кунем. В первую очередь перед Аллахом, во вторую очередь перед пророком, мир ему, и в-третьих перед самим собой, и в-четвертых перед всей уммой. Мо бояд чӣ кор кунем? Ҳар мусулмон бояд ба ин савол ҷавоб диҳад. Аввал дар ин назди Аллоҳ, дуюм дар назди пайғамбар, сеюм дар назди худ ва чорум дар назди тамомои уммат. И все последующие поколения за ним его предали. Почему те, кто были рядом с пророком, мир ему, знали пророка, мир ему, его предали, и все последующие поколения пошли по их стопам. Биёд бубинем, ки чаро мо пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам хиёнат кардем. Дурусташ агар бубинем, ки чаро гузаштагони ба мо пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам хиёнат карданд ва наслҳои баъд аз онҳо ба ӯ хиёнат карданд. Чаро касоне, ки пайғамбар наздик буданд, касоне, ки пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам мешиконанд, ба ӯ хиёнат карданд ва тамоми наслҳои баъди аз пай онҳо рафтанд.
биё баъд ба таърих назар андозем. برای ما مسلمانان الله پروردگار عالم است. ما در هر نماز کلام سوره فاتحه را تلاوت نموده خدای یکتا میپرستیم، شکرانه بی اندازه میکنیم، در همه کارها از یاری میخواهیم، از او حق و حقیقت را میجوییم. اما بعد از همه خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را نیز رحمت برای جهانیان نامیده است. این واژه های معنای خیلی عمیق دارد که آن را عقل انسان فهمیدن خیلی دشوار است. شخصی که خداوند او را رحمت به جهانیان نامیده است کیست؟ از این رو امروز در مورد فضیلت های پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم حرف زده رسالت عمومی بشری و جهانی او را تکرار به تکرار تاکید خواهیم کرد. رحمت خداوند را به تمام انسانیت رسانیدن. امروز بار دیگر به یاد می آوریم پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم چگونه بود، چگونه او اسلام را پهن کرده است، با چگونه متانت و صبر و طاقت به تمام دشواری و مشقتی که به سر آمده بود پا آورد. اما مهمترین از همه امروز ما درباره آن صحبت خواهیم کرد که او به ما مسلمانان تمام جهان چه پیمانی گذاشته است و چرا چنین شده است که ما در جهان زندگی میکنیم که نسبت به زمان آمدن پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم пайғамбар Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин пайғамбари охирин ва ҷаҳонист. Ӯро худованди мутаол барои тамоми инсоният фиристодааст. Ҳар касе ки пайғамбари охиринро инкор кунад ва танҳо пайғамбарро, на танҳо исломро, балки худи Аллоҳро низ карда. Тамоми умри пайғамбар Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам рафтантарин намунаи хидмат ба як офаридор аст. Аллоҳ дар назди худ мақсади олимтарин поксозии ҷомеаро аз ширк ва ҷаҳолат барқарор намудани иртиботи маънавии инсон ба Аллоҳ ва бунёди ҷомеаи одамон арзанда ва баробар, ки худои якторо дӯст медоранд гузоштааст. Пайғамбар дар замоне омад, ки ҷомеа дар торикии ҷохилият печида буд, дар шароите ки тамоми гуноҳҳои имконпазир қувват мегирифтанд. Пайғамбар Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои аз байн бурдани ин падидаҳо аз ҷомеаи башарӣ бархӯрд. Ин кори душвор буд. Бо вуҷуди ин пайғамбар Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар кӯтоҳтарин фурсат муяссар гардид, ки ҷомеаро аз бухрони амикии маънавӣ раҳо намуда, ба роҳи нек ҳидоят намояд, ки ба сӯи бародарӣ ва ободӣ мебарад. На идее равенства и единства всех людей перед Аллахом. Своим личным примером и образом жизни он показал, бо намунаи шахсии худ ва тарзи зиндагии худ ба муъминон нишон дод, ки мусулмонон ҳақиқӣ чӣ гуна бояд бошанд. Вай ба одамон ёрӣ расонд, ки дар худ такоҳои маънавӣ ва ахлоқӣ пайдо кунанд, ки ба шарофати он қабилаҳои пароканда ва ҷанговар бо як миллати маънавӣ табдилӣ ёфтанд. Пайғамбар Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои мо на танҳо як шахс, на танҳо пайғамбар, на танҳо намунаи пайравӣ кардан уст, ки таи 14 асри гузашта дар қалби миллиардҳо одамон ишқи Аллоҳро гаштаву баргашта афрӯхтааст. Ӯ роҳ ва ҳидояткунандаи касонест, ки ба сӯи Аллоҳ мераванд. Ӯ офтобест, ки мо қалби касоне, ки Аллоҳро мешиносанд, дурахшон аст. Ӯ барои ҳамаи муъминон бузург аст. Муҳаббат ба Аллоҳ ва пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дилхоҳи моро зинда мекунад ва асли имони мост. Мо ҳамон пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва салламро дӯст медорем. Аммо пас чаро мо дар ҷаҳони зиндагӣ намекунем? Кӣ ба мо васият кардааст? Кӣ бино кунем? Чаро мо мусулмонон дӯстони пайғамбарону саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҷои он ки ба фармодаҳои ӯ пайравӣ кунем ва якдил бошем, бахсу мунозира мекунем ва аз ҳам ҷудо мешавем? Чаро дар байни мо сулҳу оромӣ нест? Чаро
барои мо муҳимтарин аз он аст чӣ гуна либос пӯшем ва дар кадом қӯя истод бошем. Аз иҷрои хоси худи Аллоҳ ки тавассути пайғамбар охиринаш саллаллоҳу алайҳи вассалам расонидааст. Саволе ба миён меояд: мо аз паси кӣ меравем? Биёд ба саволи ростақавлона ҷавоб диҳем, ки оё мо ба пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам пайравӣ мекунем. Акнун баъзеҳо мегӯянд: бале, мо аз пайи пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам меравем. Кӣ мегӯяд: бубин дар атроф чӣ мешавад? Оё ин дунёст, ки пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи вассалам сохтанд? Оё намебинӣ, ки ин дунё ба охир мерасонад? мо мусулмонон 14 аср доштем, ки ба паймони пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам вафо кунем ва дунёро, ки дар орзуи ӯ буд, бунёд кунем, вале мо коре накардаем. Зебои ва ҳикмати исломро ба тамоми инсоният расонидаем. Мо кори охирини пайғамбарро барои ба як хонавода муттаҳид сохтани инсоният идома надодаем. Мо барои ҳар як инсон ҷаҳони амон ва одилона насохтем, аммо пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам ҷони худро барои ин дод. Гузаштон аз ин мо исломро чунон тахфиф кардаем, ки имрӯз тамоми ҷаҳон исломро ҳамчун дини ҳамшер ва зӯроварӣ қабул курдаем. Дар ҳақиқат мо пайғамбарони саллаллоҳу алайҳи вассалам хиёнат кардем. ба масъулияти мо ҳамчун уммати охирин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам хеле бузург аст, зеро худи Аллоҳ таоло ба воситаи охирини пайғамбараш саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо дониш додааст, ки чӣ гуна аз марги тамоми инсоният пешгирӣ кунем. ҳамонро муҳаббат ба Аллоҳ ва пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам муттаҳид мекунад. Намоз мехонем, рӯза мегузаронем, закот медиҳем, ҳеҷ мекунем, то ризои Аллоҳро ба даст орем. Дар ин ҷо фаҳмидан лозим аст: мо ҳамаи инро барои худамон мекунем, аммо барои наҷот додани 8 миллиард одамонро аз марги наздик ҳеҷ коре намекунем. Аз бефаъолият ва бемасъулиятии мо ин сайёраи мо метавонад нобуд шавад ва дар он дигар фарзандоне ки ба дунё намеояд, ки Аллоҳ яккаву ягонаи дӯст медонад ва ситоиш кунад. Ба фикри мо, шумо агар ба ин иҷозат диҳем, мо метавонем ба чашмони пайғамбар азизамон саллаллоҳу алайҳи вассалам нигарем ва дидани марги дӯст доштанаш барои ӯ чӣ гуна душвор хоҳад буд. Ва ӯ моро дӯст медорад ва ҳар яке моро интизор аст. Пас мо кистем? Оё мо умеди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳастем? Ё мо сабаби марги тамоми инсоният ҳастем? ба наздики ҳамаи мо тамом мешавем, агар худамонро муттаҳид мешавем ва тамоми ҷаҳонро муттаҳид намекунем. Мо 14 аср доштем ва ҳоло 14 сол ҳам надорем. Чаро мо бояд бахс кунем, чанҷол кунем, қасам хӯрем, сарват ҷамъ кунем? Чаро мо бояд мубориза барем ва чизеро ба даст орем, агар ҳаят набошад? Борҳои шунидем ва гуфтем, ки тари мо ба хотири пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи вассалам ҷони худро бидиҳем, аммо имрӯз вақти он расонидааст, ки ба ризои Аллоҳ зиндагӣ кунем. Очень сильно сказано, брат. خیلی سخنی پرقوت برادر. زندگی با رضای الله سزاوار رحمت بودن در پهلوی پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم ایستادن، زندگی کردن که شرم نداریم که برای زندگی که در نزد الله گذشته است جواب دهیم. این سزاوار مسلمان است. امروز شماری کمی آدمان میدانند که فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت در آن است عیسی علیه السلام به واسطه محبت نجات انسان را به این جهان آورد و پیامبر محمد صلی الله علیه السلام علم را برای خدمت الله به دنیا آورده است. خدمت کردن به الله بی نجات شخص غیر امکان است، اما از این هم بیشتر است. تعلیمات پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای پیروان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نه تنها در یک تشکیلات دینی متحد شدند، نه تنها برای نجات دادن خود، بلکه تمام جهان را دیگر کردنی بود و تعلیمات پیامبر آخرین صلی الله علیه و سلم برای تمام مردم پیش بینی شده بود. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم عمر خود را به خدمت الله بخشیده به ما پیروانش درباره ساختن جامعه‌ای که مردم طبق قانون‌های الله زندگی می‌کنند دانش مفصل گذاشته است و این معنای بنیاد جهان را دارد که در آن همه آدمان برابرند، تأمین و از همه گونه تهدیدها حفظ شدن. جامعه در آن رواج می‌یابد زیرا آن در اساس پرینسیپ‌های وحدت و برادری، برابری و عدالت زندگی می‌کند. در آن جایی که هر یک انسان روز خود را با شکرانه الله برای زندگی در چنین دنیای زیبا آغاز و انجام می‌دهد. حالا پیشنهاد میکنم که یک فیلم کوتاهی را تماشا کرده بار دیگر راه زندگی پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم را یاد آوریم.
дар нимаи асри шашум дунё ба зулмот ва ҷаҳолат фурӯ рафт. Одамон сарчашмаи шарафи рӯҳи худро фаромӯш карда, ба дунё ва сарватҳои он харисона менигарданд. Аллоҳ раҳм карда ба он танҳо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фиристод, то роҳи гумшударо нишон диҳад. Аллоҳ ба паёмбари интихоб кардаи худро фармуд: мо туро фиристодем фақат раҳмати барои ҷаҳониён. Бобо, бузургтарин одами рӯи замин кист? Бузургтарин одам? Пас гӯш кун, наберам. Ман ба шумо достони паёмбари саллаллоҳу алайҳи васалам бузургро нақл мекунам. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам шахси хеле нотакрор буд. Ӯ бузургтарини мардум аст, аммо сарнавишти ӯро осон номидан мумкин нест ва ҳатто ба душман тамоми душвориҳое, ки ӯ аз сараш гузаронидааст, орзу намекунед. Ӯ ба ҳар як озмоиш бо сабру тоқати амиқ тоб меовард. Ӯ мегуфт: дар ҳақиқат чашмҳо гиря мекунанд ва дилро ғамгин мешавад, вале мо фақат он чизро мегӯем, ки ба Парвардигорамон писанд аст. таваллуди ӯ пешгӯй карда шарҳ шуда буд. исо ибни марьям алайҳиссалам гуфт: эй бани Исроил, ман аз ҷониби Аллоҳ ба сӯи шумо фиристода шудам, то он чиро ки дар Таврот, ки пеш аз ман буд, тасдиқ кунам ва ба паёмбаре, ки баъд аз ман меояд, ба номи ӯ Аҳмад Муҳаммад аст, мужда диҳам. Абдулмутталиб, бобои паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, марди аздоди бузургвор маҳз ӯ буд, ки номи паёмбари оянда саллаллоҳу алайҳи васалам гузошта, ӯро Муҳаммад номид ва ин номро аз номи гузаштагони худ беҳтарӣ дод. Ӯ гуфт: ман мехоҳам, ки ӯ дар осмон аз ҷониби Аллоҳ таоло ва ситоиши мардум дар рӯи замин бошад. Номи Муҳаммад маънои ситоишманд аст. Аз хурди хеле ҳассос, эҳсоснок, меҳрубон ва чунон одил буд, ки ҳамсолонаш ба зуди ӯро Ал-Амин номиданд, ки дар араби маъноаш поквичтон, содиқ, арзанда ба боварӣ аст. баъдан ҳатто душманашон ба ӯ шутур ва пулҳои худро бовар карданд. Аз одоби баландӣ ва росткавлии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам медонистанд. ҳангоме ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам тақрибан 5 сола буд, Ҳалима, ҳамшираи ӯ, бо нафароне аз Эфиопия вохӯрд, ки ба кӯдак таваҷҷӯҳи зиёд доштанд ва аз ӯ пурсиданд. Сипас гуфтанд: ин кӯдак як шахси муҳим хоҳад буд. Мо ӯро бо худ ба кишвари худ мебарем, зеро мо дар бораи ӯ қаблан шунида будем. Ҳалима Муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васалам хон кард ва дери нагузашта ӯро ба назди модараш ба Макка баргардонд ва бовар дошт, ки ӯ дар он ҷо дар бехатарӣ хоҳад буд. Аммо дери нагузашта модар, ягона шахсе, ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аз волидонаш метонист, ба ҳок супурда шуд ва пас аз 2 сол бобояш низ даргузашт. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, ки хамагаи 8 сола буд, дар тамоми роҳ аз пайи ҷанозаи бобояш мерафт ва беихтиёр гирифт. Бечора ятим монд. Чӯпони оддӣ аз синни 12-солагӣ ӯро ба ҳайси ҳамроҳи корхонхо ба кор мегирад. Пас аз чанд сол дар яке аз гузаришҳо бо ҳаким вохӯрд, ки ба ӯ донинаи дониш дод ва ба ӯ дуоҳои амиқ омӯхт, ки сарнавишти оянд ӯро ба кулли тағйир дод. Дар ибтидо мисли бисёрҳо ӯро ҳавасҳои табиӣ, дилхони бадунбол дод. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам бовар дошт, ки агар сарватманд шавад, худро пурра мешиносад. Дар 23 солагӣ ӯ ба зони олиҷанобе издивоҷ кард. Ҳадиҷа ӯро сарватманд кард. Онҳо ҳамдигарро бо ишқи поку самимӣ дӯст медоштанд, ки онро тамоми умр ба сар мебурданд. Ҳадиҷа барои ӯ ҳама чиз шуд: зан, модар, хоҳар, дӯст ва ҳамсафар.
аммо Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам бо вуҷуди мансабу пул ба хушбахтии ботиние ки орзу дошт ба даст наовард. ӯ дарк кард ки сарват ва қудрат он чизест ки рӯҳи ӯ намехоҳад. Ҳадиҷа дид ки дили шавҳараш дар савдо нест ва ӯро аз вазифааш озод кард. Ба ӯ вақти холӣ медиҳад ки вай хеле мехост. Аксар вақт дар бори кӯхи хира хилват карда ҳама чизро фаромӯш мекард. ҳам хӯрок, ҳам нӯшидан ва танҳо дар бораи ҳақиқат, дар бораи он чизе ки дар паси тасвирҳои ҷаҳони монихон аст фикр мекард. Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам ҳамон саволро такрор мекард. Аз қасди чӣ суд, агар хайри зиндагӣ дар зиндони дунёи моддӣ набошад? Як рӯз ӯ рӯёе дошт, ки такрор мешуд. ӯ аз ғор баромада бо нишобинии хуб роҳ пеш гирифт ва овозе шунид, ки ӯро даъват мекунад. Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам ба осмон нигарист. Дар он ҷо фариштаеро дид, ки 6 моҳ боз дар хобаш зоҳид мешуд. ӯро эҳсосот ва огоҳии воқеиятии дигареро, ки бузургтар аз ҷаҳони моддӣ аст, дарк намекард. дарки алоқ парвардигори ҳама чиз аст. Боз ва боз эҳсоси ин ҳақиқат ба ӯ наздик мешуд, то даме ки ӯ аз солимии худ тарсидан гирифт. аз тарсу ҳаяҷон ларзида ба назди Хадиҷа омад ва пурсид: маро бипӯш, зеро хеле ларзон буд. маънии ҳастиро пас аз шабҳои тӯлонӣ бо дуои амиқ дарк кард, ки ӯро ба сӯи маърифат раҳнамон сохт. Аллоҳро пайд кард алиллаҳ, ки маънояш сазовори ибодатро дорад. ба шарофати он рӯҳаш бедор шуд ва сарчашмаи дониш ҳақиқиро боз кард. сипас аз боло фаришта Ҷабраил ваҳӣ гирифт. ва Ҷабраил гуфт: салам, акнун ту бояд ба дунё рафт ва ин донишро ба мардум бирасон. дар ҷавоб гуфт: чӣ гуна метавонам ба мардум бо сухан фаҳмонам ки он чизеро ки аз ту дар рӯҳ омӯхтам? рафт ба онҳо бигӯ, ки Аллоҳ як аст. ӯ мисли офтоб ҳама чизро бо ишқи илоҳии худ равшан мекунад. ман мисли моҳе дар шаби умри инсон ҳастам, ки нури Аллоҳро инъикос мекунад ва дар торикии шур роҳро равшан мекунад. ва ту мисли ситораи раҳнамо ҳастӣ, ки роҳи нури илоҳиро нишон медиҳӣ. аммо ман киро даъват мекунам ва ки ба ман даъвати ман ҷавоб медиҳад? Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам пешвандонашро ба зиёфат даъват кард ва ба онҳо дар бораи Аллоҳ сухан гуфт. вале Абу Лаҳаб амикаи пайғамбар саллаллоху алайхи ва саллам ба ғазаб омада ҳамаро ба рафтан даъват кард. Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам бори дигар кӯшиш кард. онҳоро ба хӯроки шом даъват кард ва пас аз тановули таом гуфт: аз арабҳо касеро намедонам, ки аз он чӣ ман ба шумо овардам, барои мардум беҳтар чизе биёрад. беҳтаринро дар ин дунё ва дар охират овардаам. пас кӣ маро дар рисолати ман дастгирӣ мекунад? онҳо аз ӯ рӯй гардонда пароканда шуданд. он гоҳ Алӣ писари амакаш Абу Толиб, ки ҳанӯз кӯдак буд, сухан гуфт: ман туро дастгирӣ мекунам, эй расули Худо. мо онҳое ки ба зидди ту ҳастанд ҷанг хоҳам кард. мардум дар ӯ ҳақиқатро эҳсос мекарданд. ҳатто душманоне, ки аз ӯ нафрат доштанд ва мехостанд бикуштанд, пинҳонӣ меомаданд, ки ӯро гӯш кунанд. ӯро ҷодугари сухан меномиданд, ки бо зебои бехамонтои гуфтааш рӯи одамонро тасхир мекунад. ӯ дар бораи ҳақиқати Худо, ки Худо ҷовидорон, доно ва тановус, ки ҳамаи одамон дар назди ӯ баробаранд, дар бораи абадӣ будани рӯҳ, дар бораи зарурияти инсоф ва шафқат сухан мегуфт. ё Аллоҳ, ба дурусти ман аз ту илтимос мекунам муҳаббати туро ва муҳаббати дӯстониро туро ва дӯст доштани ин гуна
амалхоро мехоҳам, ки маро ба муҳаббати ту бирасонам. ба шарофати хирадмандидаш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам муяссар шуд, ки арабҳоро аз амиқтарини ҷаҳолат ва бесаросамонии сиёсӣ раҳо намуда, ба роҳи рушди фарҳангии мутамаддин ва шукуфони минбаъд гузаронида. Дар тахти ӯ илму маданият нашонамо ёфт. Вай маорифро ба дараҷаи зарурӣ бардошта, ҳам ба бачаҳо ва ҳам ба занон имконият дод, ки дониш гиранд. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам занҳои зиёдӣ дошт, зеро барои наҷоти ҷони онҳо аксар вақт занро ба занӣ мегирифт. Бо намунаи худ бо зан чӣ гуна суҳбат карданд, нисбат ба падару модар бо диққат ва дамгоҳ боландро нишон дод. Ӯ мегуфт, ки биҳишт зери пои модарон аст. Меҳрубонӣ ҳамон чизест, ки дар тамоми аъмоли Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мисли риштаи сурх мегузарад. Бо душманон меҳрубон будад. Ин хислалетест, ки кам одамон дорад. Пайғамбар онро дар дараҷаи олӣ дошт. Душманони ислом барҳо кӯшиш карданд, ки ӯро бикушанд ва эъдом кардани ин гуна бадкирдорон танҳо аз рӯи адолат мабуд, вале чунин дастгир шудааст ва ба назди Пайғамбар оварданд. Ӯ аз онҳо қалб гирифтанд, ки дигар ин корро накунанд ва онҳо озод мекард. Вай ба ҷанг ва хунрезӣ нафрат дошт. Барои пешгирӣ кардани онҳо тамоми корӣ аз дасташ меомадагиро мекард. Ӯ ба сарбозон фармуд, ки аз боварии шикастан ва хиёнат парҳез кунанд ва афзуд, ки аз куштани занону кӯдакон пиронсол, маъюбон, лангон ва нобиноён нахазар кунанд. Фармон дод, ки хонаҳоро вайрон накунанд, палмаю дархтони мевадиҳандаро насӯзанд ва рӯзгори ин мардумро ба ҳеҷ вақт вайрон накунанд. Ҳатто дар солҳои ҷанг ҳамин тавр шафқат зоҳир карда шуд. Вай ба онҳое, ки мақсадҳои ғаразноки худ бо боварии мардум ба фиребу найранг машғул буданд, мубориза мебуд. Яъне Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам барои покии имкон, барои ибодати Аллоҳи якто, барои иртиботи бевоситаи маънавии ҳар як инсон бо худ мубориза бурдааст. Вақте аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам пурсиданд, ки кадом тухфаро бештар аз ҳамаи дунё мехоҳад, ҷавоб дод: барои он, ки одамон якдигарро дӯст доранд. вақте ки рисолати паёмбарии паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам оғоз шуд, ӯ нахуст дар бораи Аллоҳи якто ва донише, ки Ҷабрил алайҳиссалом ба аҳолии хонавода ва дӯстонаш додааст, ҳарф зад. Аввалин исламро қабул кард Хадиҷа, ҳамсари паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ва бародарзодааш Али ибни баъд ба хешу табор ва наздиконаш дар бораи ислом сухан гуфтан гирифт. Танҳо ҳангоме ки оят бар паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам нозил шуд, ба ҳар чӣ амр шудаӣ даъват ба сӯи ҳақ сареҳу баланд бигӯ ва аз мушрикон рӯйгардон бош ва чӣ мегӯянд ва чӣ мекунанд. вақте ки одамон ҷамъ шуданд, вай дар бораи он ки одамон нодуруст зиндагӣ мекунанд ва агар ба зиндагӣ дуруст шурӯъ накунанд, ба ҷазо гирифтор мешаванд. Шунавандагон хашму ғазаб буданд, зеро чунин занг одатан дар вақте садо медод, ки дар ҳақиқат хавфи ҷиддӣ ба шаҳр мерасид ва бинобар ин онҳо ба хашму ғазаб майдонро тарк карданд. Дар аввал шунавандагони ӯ танҳо бо оилааш маҳдуд буданд. Пас аз он сарватмандон ва камбағалон, аз ҷумла ғуломон, ба онҳо ҳамроҳ шуданд. аз мардуме ки тамоми онро ба бутпарастӣ машғул буданд даъват мекард, ки онҳо тарк кунанд ва ба парастиши Аллоҳи якто шурӯъ кунанд ва дар бораи бароbarҳуқуқӣ ба онҳое ки мавқеи дигаронро мувофиқи вазифа ва мавқеъ дар ҷамъият муайян мекунад сухан меронд. ва дар бораи зарурати муттаҳид кардани онҳое ки бо ҳамлаи доимии қабилаҳои ҳамсоя зиндагӣ мекарданд сухан ронд ва онҳое ки умри инсонро бо шутур баҳо дода духтарони навзодро зинда ба хок месупурданд, аз
از عرشی زندگی سخن می‌راند. برای به گفتن این حق چگونه جسارت و متانت انسان لازم بود، چقدر اراده و صبر و طاقت لازم بود که در پاسخ با مراجعت‌هایش پیوسته تحقیر و تمسخر و از قبیله‌های آخر مردم زیادی از او خشمگین بودند و نتوانستند با این که نه آنها بلکه محمد صلی الله علیه و سلم که بزرگترین رحمت پیامبر بود نصیب شده است. از این رو بسیاری ها او را به همه گناه ها عیبدار کردند و آشکارا با او مقابلت کردند. روزی محترمترین افراد از تمام قبیله قریش برای صحبت با او جمع آمدند. گفتند که هیچ یکی از عرب‌ها به سر قومش آنقدر بدبختی نآورده است که او آورده است، زیرا او به گذشتگان لعنت خوانده، دین را محکوم کرده، خدایان را رنجانده، جامعه را خراب کرده است. و بعد گفتند که اگر این کار را برای به دست آوردن ثروت کنه، پس برای او ثروت جمع میکنه و او ثروتمندترین آنها می شود. اگر شأن و شرف به دست آورد، او را اسوا میکنه. اگر در پی قدرت باشد، او را پادشاه خواهند کرد. اگر او را تصرف کنه، طبیب پیدا میکنه، او را طبابت کنه. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفت که نه برای دعوای مال و ملک و نه موقع عزت در بین مردم نآمده است، نه برای پادشاهی. گفت الله او را به سوی مردم فرستاده و فرمود که پیامبر و نصیحت دهنده باشد. گفت که اگر این دانش را بپذیرند، در دو دنیا سعادت پیدا می‌کنند. سپس این مردم به محمد صلی الله علیه و سلم روی آورده گفتند که اگر پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم کوه‌ها را جدا کرده، زمین‌هایش را سطر گرداند و در آنها دریا گشاید، به او ایمان می آورد و از او پیروی خواهند کرد. دیگران گفتند که اگر پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم پدران مرده آنها را زنده کنند و به او باور میکنند. و بعضی ها به او گفتند که او هم مثل آنها آدم است و مثل آنها روزگارش را پیش میبرد. آنها افزودند که اگر پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم به پیامبرش با خاک، قصرها و گنج‌های بیشمار عطا کند، به او باور خواهد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در پاسخ گفت که برای رسیدن علم به مردم آمدم و از جادو خودداری می‌کردم. از الله معجزه طلب کردن را رد کرد. آنگاه قبیله هایش گفتند هر کس به وی باور نمی‌کند و به او جنگ می‌کنند. و یکی از عملکردهایش گفت که اگر محمد صلی الله علیه و سلم ناربانی به سوی بهشت گذاشته به آنها بالا رود و سپس با فرشتگان فرود آید که شهادت می‌دهند که او پیامبر است، در آن صورت هم باور نمی‌کنند. پیامبر آخرین صلی الله علیه و سلم مثل همه پیامبران پیشین با ناخوای مردم و قبول حق، خواهش جادو و ثروت دنیا رو برو شد. هزار سالها میگذرد اما ما آدمان تغییر نمیابیم. امروز هر یکی ما مطمئن است که حتما پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشناسند و در پهلویش پهلو به کتف میایستند. اما این است آخر پیامبران و پیامبران الله از روی ظاهر همان انسانند چون همه ما، اما در پس تصویر ناعیان قسم حجمی نیست که آن را چشم انسان پوشیده نمیتواند. چطور روحانی را با چشم زمینی دیدن ممکن است؟ هیچ. مرحمت، محبت و شفقت را چگونه دیدن ممکن است؟ آن را تنها احساس کردن ممکن است. بعداً چون همیشه تنها افراد گشاده دل، آنهایی که حقیقت را در سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم احساس کردند و قبول اسلام شروع کردند. متاسفانه این تنها ابتدای مشکلات و آزمایش‌های پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم آماده بودند. او را به دروغگویی، سحر، جادو و دیوانگی پیگیری میکرد. به حالش خندیدند و سنگباران کردند. وقتی در نزد کعبه درون گوسفند را به پشتش پرتافتند، درون گوسفند را نیز به دک میپرتافتند که در آن او غذای خود را میخورد. و در میان کسانی که کار را کردند خویشاوندان خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بودند. برخی از مشرکان تا جای رسیدند از قبیله خود که به الله ایمان آوردند و به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکردند عذاب میدهند. طبق دلیل‌های تاریخی بی‌رحم‌ترین تعقیب کنندگان مسلمان اول ابو جهل و عمر ابن خطاب بودند.
یکی از غلامان که امر نام داشت عمر ابن خطاب بسیار وقت چنان میزد که خودش از آن بیزار میشد. ابوجهل سمیه را که یکی از اولین زنانی که اسلام را قبول کرده است شکنجه و عذاب میداد. میخواست که او را به ترک اسلام وادار سازد، ولی استواری و ایستادگی او آنچنان خشم او را آورد که در قهر و غضب به قلبش نیزه انداخت که او در آنجا مرد. شوهر او یاسر نیز قربانی شکنجه قریش شد و کشته شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره پیروانش بسیار نگران بود و کوشش میکرد که یاریش کند و با هر راه آنها را از نگاه دارد. هرچند خود او همواره تهدید زوراوری جسمانی قرار داشته باشد، هم با وجود آنکه در زیر سرپرستی عموکش ابوطالب بود. ابوطالب سردار قبیله بود و دشمنان اسلام مجبور شدند به این حساب کنند. اما با وجود این بسیار حالتهایی بودند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را شدند. حتی به دشمن هم آرزو نمیکنه که آن همه دشواری هایی که پیامبر دوست داشته امام محمد صلی الله علیه و سلم گذشته برای به مردم رساندن حق، برای به مردم رساندن اسلام. او به همسفرانش در همه مصیبت‌ها آنها خود به هر چیزی که دارند در راه اسلام فدا می‌کردند. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم سخاوتمندی و قابلیت بخشنده را نشان می‌داد و هرگز با بدی جواب نمیداد. در قرآن میگوید البته پیامبر از خود شما بر شما فرستاده شد. هر آنچه شما را رنج میدهد برای گران می آید. سخت به شما دل بسته است و با مؤمنان مشفق و مهربان است. میدونید با وجود اون که پیامبر مهربان ما محمد صلی الله علیه و سلم دچار اون دشواری‌های بود، با وجود اون همه ظلم و بی‌عدالتی که به سر اومده بودند و تنها در حق پیروانش، بلکه در حق آنهایی که درباره آنهایی که به دنیا آمدند غمخواری کردند را بس نمی‌کرد، به خاطر او بوسیده می‌کرد. این شخصی که خطا خود با هم جنگیده را با خرید کرده توانست. بعدا شما بفهمید که چی پیمانی بی‌نظیری تاریخی از جانب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ما گذاشته و به ما گذاشته شده است و آن چگونه امروز با یگانه شانس زنده ماندنی به شرایط ارتباط دارد. در این باره حرمت از کرگستان نقل می‌کند. در تمام دوره مکه که قریب 13 سال دوام کرد، پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه‌هایش از جانب اشرافیان مکه تعقیب شدند. از همین سبب در سال 115 طرفداران او مجبور شدند که افیوپیا هجرت کنند. سال 122 وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تهدید واقعی تعقیب جسمانی از اشراف مکه قرار گرفت، او و اولین مسلمانان مجبور شدند که به یثرب مدینه کنونی پیچیده در آنجا کاری در مکه آغاز کرده شد را ادامه دهند. باید گفت که انتخاب این شهر تصادفی نبود. او در آنجا احترام زیاد داشت، زیرا چند پیش از آن او توانست قبیله های مدینه را که با هم دیگر جنگ میکردند به صفت حکم به آشتی آورد. در مدینه پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم با اهالی مدینه از هر جهت عهدنامه خیلی عجایب امضا کرد. آن کنستیتوسی مدینه یا سازشنامه مدینه نامیده می شود. برای فهمیدن آن میگویم آن زمان در مدینه تقریباً 10,000 نفر زندگی میکردند. شماری بیشتری آنها یهودیان و غیر یهودیان بودند.
ҷамоатҳо якчанд қисмҳоро ишғол намуда ноҳияҳои шаҳрҳоро ташкил медоданд. ҳангоми таҳдиди берунӣ ҳар як ҷамъият амалиёти мудофиавиро алоҳида бидуни ҳамоҳангсозии амалиёти ҷангӣ бо дигар аҳолии шаҳр анҷом медод. Паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ҳамроҳони ӯ соли 622 дар шаҳр ҷойгир шуда нияти ба амал баровардани як қатор ислоҳотро эълон карданд. Аввалин ташаббус ба ташкили як уммат ё уммати мусулмон дахл дошт. Ба ин манзур паёмбари ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ду гурӯҳи мусулмонон ансор ва муҳоҷирро бахшҳои як уммати ягона ва тақсимнашаванда эълон карданд. Мушаххас меномем ки мусулмонони маҳаллӣ ки андаке бештар ба Мадина кӯчида буданд, он вақт ансор номида мешуд ва он мусулмононе ки дар соли 622 ҳамроҳ ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Мадина кӯчиданд, муҳоҷир номида шуданд. Аҳамияти ин ташаббус албатта ба ғоят калон буд. Аз ин ба баъд мафҳуми уммат ҳамчун як ҷамъияти ягонаи мусулмонӣ дар анъанаҳои ҳуқуқии мусулмонӣ ҷойгир гирифта. Уммат модели нави сохти иҷтимоии сиёсӣ ва иҷтимоии иқтисодии экономического устройства мусульманского общества. Ташаббуси дигари муҳоҷирон аз Макка таъини маркази маъмурии Мадина ва имзои созишномаи Мадина буд. И подписание Мединского соглашения. Шартномаи Мадина ки ба таври хаттӣ тартиб дода шуда буд, аз 47 боб иборат буд. Тамоми матни шартнома шартан бо ду қисм тақсим карда шуд. Се боби аввал ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ҷамъияти мусулмонон бо пои баъди ба ҷамъияти яҳудиёни Мадина бахшида шуда буд. мавқеи асосиро боб ишғол мекард ки дар он принсипи озодии дин эълон карда шуда буд. Масалан, дар ду боби охир ҳар ду тарафан шартнома изҳори хоҳиши худро баён карданд ки дар сарҳадҳои як территории ягона сулҳу осоиш зиндагӣ кунанд. Инчунин боб дар бораи баробарии ҳамаи аъзоҳои ҷомеаи мусулмонӣ ва масъулияти мутақобила буд. бо дигар ҷамъиятҳо бастани шартномаҳои алоҳидаи махфӣ иҷозат намедод. шароити зиндагии ҷамоатҳои Мадина барои ҳама одилона ва баробар буд. масъулияти ҷинояткорон индивидуалӣ карда мешуд, яъне ҷинояткоронро новобаста аз динашон, аз ҳимояи кланашон маҳрум мекарданд. ин як тасмими бениҳоят оқилона ва инқилоби паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. бо ҳамин ба одати будпарастӣ, хусумати хунин, куштори интиқом ки дар он замон дар Арабистон маъмул буд хотима гузошта ва байни қобилаҳо монеи қонунгузорӣ гузошт. бо шарофати хиратмандтарин ислоҳоти паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шароите ба вуҷуд омад ки арзиши зиндагии инсонро кафолат медод. ва дар ин ҷо муҳим аст ки дар зер қайд кунем ки мо дар зер як мисол меорем ки чӣ гуна принсипҳои паймони Мадина ки 1400 сол пеш аз ҷониби паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷорӣ карда буд ва пояҳои ҷамъияти созанда ки имрӯз миллионҳо одамонро дар саросири ҷаҳон муттаҳид мекунад мувофиқат мекунад. ҷонибҳои созишномаи Мадина ба мувофиқа расиданд ки якҷоя кор карда Мадинаро якҷои муҷаҳҳаз соза, дар сурати мушкилоти моддӣ якдигарро дастгирӣ кунанд. дар ин ҳуҷҷат ва муҳофизати ягонаи диндорон, ғамхории онҳо дар ҳаққи якдигар ва ғамхорӣ дар бораи ҳаёти онҳо мавқеи махсус дода шудааст. дар ин сурат гуфта мешавад ки ҳаёти як узви ҷомеаи мусулмонӣ арзиши оли ва ҳеҷ кас ҳақ надорад ки ҷони мусулмон бигирад ва ҳаминро дар нахустин бунёди ҷамъияти созанда мегӯяд. арзиши оли дар ҷомеа умри инсон аст. аз ҷони инсон арзиштаре вуҷуд надорад ва буда наметавонад ва ҳаёти ҳар як инсон бояд ҳамчун аз они худаш ҳифз карда шавад. созишномаи Мадина амнияти Мадина ва оромии мардуми шаҳру равшан баён. дар он гуфта мешуд ки вазифаи ҳар як Мадина аз ҳамлаҳои душман муҳофизат кардани шаҳр аст. ҳамчунин таъкид шуд ки инсон то даме ки ҷиноят содир накарда бошад дар он амон аст. Если только он не совершил преступление.
این مقررات عهدنامه مدینه در بنیاد سیوم جمعیت سازنده اینی گفته است که در آن آمده است که هیچ کس و هیچ چیز در جامعه حق ندارد که به حیات و آزادی انسان تهدید کند. این مقررات شرطنامه مدینه به پایه پنجم جمعیت سازنده ایدئولوژی سازنده که من این تبلیغ خشونت را در بر میگیرد، همه گونه تفریقه و تجاوز ظهورات ضد انسانی را محکوم میکند. در بند 13 عهدنامه مدینه آمده است که مؤمنان صالح به هر یک نفری که تجاوز میکند یا میخواهد در میان مؤمنان ظلم، گناه، دشمنی و فسادکاری کند، حتی اگر پسر یکی از مؤمنان باشد هم دست Это положение Мединского соглашения согласуется с пятой основой созидательного общества. Созидательная идеология, в которой содержится запрет пропаганды насилия, осуждают любые формы разделения и агрессии, проявление античеловечности. Пророк Мухаммад, мир ему, заложил такой фундамент общества. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای جامعه زمینه گذاشته است که در آنجا قدرت یک شخص برای تمام جامعه نباشد، بلکه مسئولیت هر یک شخص در نزد تمام جامعه وجود دارد. همچون مسئولیت تمام جامعه برای هر یک آدم علاوه بر این مشورت کردن، قبول قرارهای دست جمعانه که در بند 39 سازشنامه مدینه بیان شده است در جامعه اولیت و مهم است. با بنیاد هشتم جمعیت سازنده روی آورده میبینیم که آنچه گونه این شرطهای شرطنامه مدینه را تکرار میکنه. آخر اساس درباره مسئولیت هر یک شخص برای تربیت، شرایط زندگانی و ترتیب متناسب تمام جمعیت است. زیرا در جمعیت سازنده حاکمیت کمشمار بر اکثریت وجود ندارد. هر یک شخص حق دارد در اداره کنی کارهای جمعیتی سازنده، در اداره کنی و قبول قانون‌های عاید به بهتر نمودن زندگانی اشتراک نماید. اینچنین به محاکمه عمومی خلق پیشنهاد نماید و حل مسئوله‌های مهم جمعیت را به آواز گذراند. انتخابات مسئوله‌های مهم اقتصادی و به صفت زندگی شخص تاثیر می‌رساند. همین در محض در سازشنامه مدینه زمینه برای یک عالم تماما دیگر گذاشته شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را آرزو میکرد. دنیایی که هدف آفرینش است، نه به خراب شوی و مهمتر از همه جهانی که در آن قدرت نیست، زیرا هر قدرت به منفعت شخصی خود عمل میکند و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را مثل هیچ کس میدانست. از این رو به مردم رسانیده است که در جامعه هیچ گونه قدرت نباشد، کسی بر کسی حکمرانی نکند. مردم باید در صلح و برابری همچون امت یگانه، تمدن یگانه زندگی کند. هنوز در آن روزها پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره تمام انسانیت غمخواری میکرد. از این رو سازشنامه مدینه با اندیشه و عدالت خود سندی بی‌نظیر است که در آن زمان امکان می‌دهد صلح و آرامی بین گروه‌های قومی و مذهبی تمام گوناگون تامین کرده شود. آن تا امروز یک پیشگذشته تاریخی باقی ماند. چرا پیشگویی تاریخی؟ زیرا اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم پیمان مدینه را نبسته بود، برای مردم نمونه نمیموند که چگونه زندگی کنند و داستان من بعد پیامبر درباره آن که امت میتواند متحد شود، مردمان دین‌های گوناگون میتواند در وحدت، صلح و ثبات، مشارکت، کمک به همدیگر زندگی کنند، افسانوی و غیر واقعی به نظر می رسد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعیت بودن آن را اثبات کرد و شرطنامه مدینه به امضا رسید. سازشنامه مدینه تنها از وارد شده نشانه تمدن در جامعه پراکنده عرب گواهی می‌دهد. این نه تنها پیمانی است که عدالت و عقل را متحد کرده است، در اصل آن خواست الله است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را به جا آورده و وصیت کرده است که اراده الله را هر مسلمان اجرا کند.
ҳоло нафароне ҳастанд, ки агар хости Аллоҳ бошад, хоҳам мекунанд. Мегӯяд, вале хости Аллоҳ ҳамон дар он замон ба вуҷуд омад ва Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба иҷрои он шурӯъ кард ва ба ҳар як мусулмон васият кард. Мо чӣ кор кардем? Мо дигар хел рафтор кардем. Аҳдномаи Мадинаро мардум бардошт ва ин воҳимаи воқеии мушриконро ба вуҷуд овард, зеро ин маънои аз даст додани қудрати онҳое ки тамоми умр ба қудрат ва ҳукмронӣ барои тамоми ҷон сай доштанд, аз пайравии паёмбар худдорӣ накарда наметавонистанд. Бо ӯ касоне низ буданд, ки мехостанд ӯро бихаранд, вале ӯ бадгӯӣ набуд. Паёмбари ҳақиқӣ ва вафодор ба Аллоҳ донишномаи Мадина нишон дод, ки одамон метавонанд чунин дар сулҳу ваҳдат зиндагӣ кунанд ва зинро барои он ки ислом дар асли худ амалӣ нашавад, ин мушрикон аз агентҳои нуфузи худ, ки яке аз онҳо дар паҳлӯи Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пуштибонӣ карданд. Инро худи Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам равшан медонист ва дарк кардааст. Аз ҷониби Аллоҳ ба ӯ вай шуд, ки чӣ гуна ин корро хоҳанд кард. Дар бораи он ки ба ӯ хиёнат мекунад ва ислом таҳриф мешавад. Аммо Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам медонист, ки агар якеро ронад, даҳи дигар меояд. Ин мисли гидра аз шайтон аст. Як сохтида 10 нав балуд мешавад. дар шартномаи Мадина ба таври возе гуфта шудааст, ки қудрат вуҷуд надорад ва баробари миёнаи мардум ҳукм фармост. Ба ин онҳое ки ҳокимият мехост роҳ дода наметавонад. Агар уммат муттаҳид мебуд ва он чизеро ки Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам оварда дастгирӣ мекард, ҳама чиз хуб мешуд ва ҳама дар як ҷамъияти созанда зиндагӣ мекарданд. Ба онҳое ки ҳоло аз мусулмонон мегӯянд, агар хости Аллоҳ бошад, як ҷамъияти созанда соза, ман аввалин шуда месозам, ҷавоб медиҳад. Хости Аллоҳ дар ҳамин аст. Ва Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам эълон кардааст худаш. Маҳз ба василаи Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Аллоҳ хости ӯро дар бораи чӣ гуна будани дунё баён кардааст. Ба иҷрои хости Аллоҳ чӣ гуна ба сӯи ӯ меоем? Ҳеҷ. Ва Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нишон дод, ки мо танҳо бо иҷрои хости Аллоҳ ба назди ӯ омада метавонем. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам паймони Мадинаро на танҳо ба мардуми он замон, балки ба мо, мардуми муосир низ тӯҳфа кардааст. Он асоси бунёди ҷамъияти созанда аст. Имрӯзҳо одамони тамоми ҷаҳон онро аллакай сохта истоданд ва ҳар мусалмон ҳоло имкони воқеи бунёди ҷомеаро дорад, ки паёмбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар орзуи он буд. Аз ин рӯ мо имрӯз ба 70 забони ҷаҳон эълон мекунем: онҳое ки намехоҳанд ҷамъияти созанда бунёд кунад, мусулмон нестанд. Онҳое ки зидди ҷамъияти созанда ҳастанд, мусулмон нестанд. Ин одамон аслан онҳое нестанд, ки Паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медорад. Зеро ҷамъияти созанда орзуи Паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва он чизест, ки тамоми умри худро ба он бахшидааст. ин танҳо аҷиб аст. Имрӯз тамоми ҷаҳон иддао доранд, ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам давлати теократӣ бунёд кардааст, ки қудрати рӯҳонӣ ва дунявӣ дар дасти ӯ буд. ин тавофуқ ба таври равшан нишон медиҳад ва исбот мекунад, ки паёмбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар пайи қудрат набуданд. Мувофиқи созишномаи Мадина, Паёмбар Муҳаммад ҷаҳон ба ӯ тамоми робитаҳо ва уҳдадориҳои қабилаҳои алоҳида ва инчунин қудрати пешвоёни маҳаллӣ нигоҳ дошта медод. ӯ танҳо ҳуқуқи ҳалли баҳсҳо ва низоъҳоро, ки дар миёни сокинони Мадина ба миён меоянд, таъмин кард. Яъне дар сурати ихтилофи назар барои сулҳу оромии тамоми сокинони Мадина масъулиятро худро ба ӯҳда гирифт. Тибқи ин ҳуҷҷат худи сокинони ин шаҳр қудрат доштанд. Ин як нуқтаи хеле муҳим аст. Бародарони хохарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ин лаҳзаро ба ёд доред, азбаски мо дар оянда ба ин як бор дигар бармегардем. Ва баъд дар бораи яке аз саҳобагони паёмбари худои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, имом Алӣ, ки низом дар бораи ӯ нақл мекунад, маълумот мегирем. Шумо сухан доред.
ما علی ابن ابو طالب را همچون خلیفه چهارم صالح صحابه پسر عمک و داماد پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم می‌دانیم. به استثنای خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در تاریخ اسلام کسی نیست که درباره آن اینقدر کتاب‌های زیاد درباره امام علی نوشته شده باشد. امام علی که از کودکی در نزد خود پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت یافته بود، در تمام فعالیت پیامبری در پهلوی او بود. در تمام کارهای جمعیتی مسلمانی فعالانه شرکت ورزیده تا نفس آخرینش به الله و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم صادق بود. امام علی یک جنگاور برجسته و ناترس است که جان خود را برای خدمت الله یکیدا کرده است. برای جسارتی که در نبردها نشان داد، او را اسدالله لقب دادند که معنایش شیر الله است و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم شمشیر ذوالفقار را به حضرت علی هدیه کرده فرمود. به علی رفیق نیست و به ذوالفقار شمشیر برابر نیست. همچون حدیثی هست که در پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: من شهر علمم و علی در آن است. این گفته های پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم از آن شهادت می‌دهد که حضرت علی رضی الله عنه را نه تنها جنگاور ناترس بلکه دانش عمیق اسلام نیز دانید. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم امام علی را بسیار دوست می داشت و احترام می کرد. هیچ کس جز من و تو الله را درست نشناخته است و جز من و تو کسی تو را چنین نشناخته است که تو سزاوار آن هستی. امام علی تمام خصلت‌های مسلمانی حقیقی را در خود تجسم کرده است. او برای هر یکی ما نمونه بود و باقی می ماند. امام علی در این باره می گوید: گروهی از مردم به امید رسیدن به نعمت‌های بهشتی الله را عبادت میکنند. این عبادتی تاجران است. بعضی ها از ترس آتش دوزخ الله را میپرستند. این عبادتی بنده است. گروهی سوم الله را به شکرانه عبادت میکنند. فقط چنین پرستش آدمان آزاد است. و همین شخص آزادی حقیقی بود که الله جانشین پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم تعیین کرد. در سال 632 در موضعی با نام گدیر خم پس از انجام مراسم آخرین حج در زندگیش پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در حضور بیش از 70,000 نفر این امر الهی اعلان کرد. در این باره الطبری در اثر خود با نام الولیه فی طرق احادیث القدیر آورده است. Святейший, высочайший Аллах открыл мне этот аят. О посланник, во имя Аллаха, сострадательного, милосердного, возвести то, послано тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то ты не донесешь его послание. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей. Джабраил, алейхиссалям, трижды приходил ко мне, передавая приказ моего Господа, который есть безопасность верующих, чтобы я стоял на этом месте и сообщал всем, белым и черным, что Али ибн Абу Талиб мой брат, мой заместитель и исполнитель моих дел, мой преемник над моим народом, халиф и лидер, имам после меня. Я попросил Джабраила, алейхиссалям, обратиться к Аллаху с мольбой освободить меня от необходимости сообщать это вам. О люди, из-за моего знания о малочисленности благочестивых и многочисленности лицемеров, и из-за того, что они неоднократно досаждали мне настолько, что называли меня ухом, утверждая, что я таков из-за частого пребывания Али в моем присутствии и моего внимания к нему. Если бы я хотел перечислить тех, кто называл меня так, указать на них или привести к ним, указав на их предметы, я бы сделал это. Клянусь Аллахом, я действительно поступал с ним великодушно. Тем не менее, Аллах не будет доволен мной, пока я не передам то, что Он ниспослал мне относительно права Али. О люди,
знайте, что Аллах назначил его, Али, и предводителем для всех, для вас, повиновение которому обязательно для переселенцев, помощников и тех, кто следует за ним, в благодеяниях и для каждого, будь то кочевник или городской житель, араб или не араб, свободный или раб, молодой или старый, белый или черный, и для каждого единобожника его, Али, указ. Указ должен быть выполнен, его изречение утверждено как закон, и его повеление исполнено. Проклят будет тот, кто воспротивится ему, благословен милостью будет тот, верующий тот, кто признает его достоинство и права. Слушайтесь, повинуйтесь и вашего Господа, ибо Аллах могущественный и величественный, ваш Господин. Затем его посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который обращается сейчас к вам, ваш Господин. Затем после меня Али, ваш Господин и ваш лидер по повелению Аллаха, вашего Господа. Затем предводительство перейдет моему потомству из числа его потомков до того дня, когда вы встретитесь с Аллахом и его посланником. Не существует иного закона, кроме того, что объявил Аллах в своей книге, а также его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и они, то есть имамы. И нет ничего запретного, кроме того, что объявил Аллах, а также его посланник, и они, то есть имамы. Воистину, нет знания, кроме того, что я преподал Али, и он истинный имам. О люди, не отступайте от него, не покидайте его, не отказывайтесь от него, не отказывайтесь от его опеки и его правления, ибо он тот, кто наставляет на истину и действует согласно ей, сокрушает ложь и порицает ее, не принимая на пути Аллаха никакой хулы от любого порицателя. О люди, он имам, утвержденный Аллахом, и Аллах никогда не обратится с милостью к тому, кто отрицает его руководство, и никогда не простит его за это решительное повеление Аллаха, что он поступит так с каждым, кто воспротивится его повелению о нем, и будет мучить его самыми тяжкими муками, которые длятся во веки веков. Поэтому остерегайтесь, чтобы не выступить против него и не угодить в огонь. О люди, предпочитайте Али всем другим, ибо он лучший из людей, мужчин и женщин после меня. Пока Аллах не спосылает пропитание и пока существует мироздание, проклят и снова проклят, под гневом и снова под гневом тот, кто отвергает это мое изречение и не соглашается с ним. Воистину, Джабраил, алейхиссалам, сообщил мне об этом от Аллаха Всевышнего. Так пусть каждый из вас посмотрит, что он уготовил себе на день завтрашний. О люди, внимательно изучайте его аяты, вникайте в его ясные аяты и не следуйте иносказательным частям, ибо клянусь Аллахом, никто не сможет объяснить вам его предостережение и его тайны, и никто не разъяснит его толкование, кроме того, кого я взял за руку, поставил рядом с собой, и он поднял его руку, имама Али. Мы сейчас с вами услышали слова последнего, величайшего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рошниди. 14 пеш дар ҳузури 70,000 нафар ҳамон қадар равшану возеҳ садо медод. ин калимаҳо дар даҳҳо ҳазор платформаҳои вазорати ахбори омма бо 70 забон гуфта ва оё ҳеҷ кадоми мо онҳоро нафаҳмид? оё касе ҷуръат мекунад ки ба суханони паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам шак кунад ки дар он сухане ки ҷабраил алайҳиссалом аз худи Аллоҳ нозил кардааст?
پس چرا ما مسلمانان به پیامبر عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم پیروی نکردیم؟ چرا ضد الله و خواست او برآمدیم؟ چطور شد که ما از پس لعنت ها رفتیم؟ برای آنان خلاف خواست خدای یکتا بودند. ما تا حال با آنها پیروی میکنیم و آن به چی آورده رساند؟ ببینید که دنیای ما چی شد. دنیای ما لعنت است، زیرا ما پیروی آنهاییم که سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحریف کردند. به کسانی که اسلام را تحریف کردند به خود الله خیانت کردند. ما کیستیم؟ مگر ما خیانتکار نیستیم؟ راهی خیانتکاران همه ما را به آتش میبرد، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را وصیت کرده است که دنیای زیبایی سازیم. اسلام دین عشق را به ما آورد. در جهان عشق رفتیم ما میتوانیم با شما 14 عصر زندگی کنیم، اما نیاگانان ما راه دیگر را انتخاب کردند، راهی را که شیطان به آنها پیچ راست زده. اما الله مهربان است و ما تا حال فرصت داریم خطای نیاگانمان را اصلاح کنیم. نمونه بهترین مردم، نمونه بزرگترین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را. بله این کار آسان نیست، اما آیا برای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آسان بود؟ در دشوارترین زمانها زندگی میکرد و در دشوارترین شرایط توانست کلام الله را به مردم رساند. 70,000 نفر را جمع کرد تا وصیت الله را به آنها رساند. و امروز ما اینترنت داریم، تکنولوژی داریم و تمام امکانات داریم که به یکدیگر حقیقت را درباره دنیای امروزی برسانیم. و چگونه میتوانیم دنیایی را که الله به ما وصیت کرده است، دنیایی را که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم آرزو میکرد. ما سال 632 و گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم را نه به خاطر محکوم کردن تعریف کردنی بلکه برای برقرار کردن حق به یاد آوردیم و دیگر هیچگاه او را فراموش نکنیم. ما برای بحث و مناظره، دروغ و جدایی وقت نداریم. ما باید به راهی برگردیم که به نجات و وحدت میبرد. این فرصت زنده ماندن ما و امکانیت سفید کردن اعتماد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. امروز بسیاری هایی که خود را در اسلام متخصص مینامند ادعا دارند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای آینده امتش غمخواری نکرده است و جانشین نگذاشته است. و سخنان او در قدیر خم از چیزی تماما دیگر سخن میرند. همین طور که کارشناسان خیانت نیاگان ما و اجرا نکردن وصیت خود الله و پیامبر آخرین صلی الله علیه و سلم را ثابت کردن می شود. و ما مسلمانان امروز هم با راه نیاگان خود رفته از حق آنها دفاع میکنیم. نمیخواهیم و نمیخواهیم اقرار شویم که نیاگان ما به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم خیانت کردند. پس از این موقعیم اگر خیانتکار و اولاد خیانتکاران نباشد و اگر شیطان چشمان ما را چنان کور کرده باشد که ما با غروری بی اندازه با سخن پیامبر самого Аллаха, последнего посланника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь сам Аллах сказал: آیا همه نماز، زکات و حج ما به او کمک میکنند؟ در حقیقت الله هر کی را که به او مخالفت کند لعنت میکند. سوال: کی باید جانشین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم باشد و راهبر امت کیست؟ Этот вопрос является вопросом спора вот уже на протяжении 14 веков. طی 14 عصر بحث مسلمانان بود و 14 عصر باز در بین ما یگانگی نیست.
сегодня здесь اما не для ما того, امروز чтобы در این кого-то جا جمع осуждать آمده или ایم که восхвалять. کسی را محکوم نکنیم یا تعریف کنیم. Ошибки наших برای предков. ما مهم است که Здесь خطاگی ни های один گذشتگان священный خود را суды درک пошли کنیم. не за آنها пророка, گجایم саллаллаху و алейхи вассалям, и свернули не اسبه туда. پیامبر صلی الله علیه و Только سلام поняв نرفتیم это, و بر мы راه можем все گمراهی вместе بردیم. найти путь تنها با درک ведущий нас این ما к همه می объединению в توانیم راهی را спасении. پیدا کنیم که ما را Это به наш وحدت последний шанс و نجات спасти میبرد. себя, این своих آخرین предков и все امکانیت ما человечество. برای نجات Только خودمان، так мы сможем اجدادان ما оправдать و доверие تمام пророка, انسانیت саллаллаху است. алейхи تنها вассалям. با همین راه می توانیم باوری У پیامبر нас صلی нет الله больше علیه و времени سلام را ни на سفید کنیم. споры, ни ما на دیگر ложь, ни برای بحث و разделение. مناظره، دروغ و جدایی ها وقت نداریم. Знание и путь, который сам علم Аллах و показал راهی всему که الله به человечеству واسطه через своего آخرین последнего پیامبرش пророка, محمد صلی саллаллаху الله алейхи علیه و вассалям. سلام Это воля به Аллаха. تمام انسانیت نشان داده است. И если این бы мы خواست الله последовали за имамом Али, و اگر پیروی то امام علی выполнили می бы شدیم، волю Аллаха. خواست الله را И اجرا می сейчас کردیم жили бы و совсем в حالا در другом мире. دنیای تماما دیگر Сейчас زندگی می ислам, کردیم. как милость Аллаха, اکنون был бы اسلام во всем چون мире. رحمت الله در Сейчас تمام нам جهان дан خواهد. последний шанс حالا به ما одуматься, فرصت آخرین пойти за داده شده است пророком, که саллаллаху алейхи عقیده من را вассалям, تغییر и دهیم و построить پیامبر тот صلی мир, الله علیه о و котором سلام он پیروی мечтал. کنیم و دنیایی را که آرزو داشت بنیاد کنیم. Почему так случилось? Почему мы не пошли за имамом Али? Дело в том, что چرا این طور شد؟ چرا ما از امام علی پیروی نکردیم؟ گپ در سر آن است که چی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و چی بعد از رفتن آن حضرت در داخل اسلام همیشه افرادی بودند که برای از بین بردن آن عمل میکردند. آنها اسلام را تنها و ظاهر پذیرفته بودند و دلیل از آن را برای مقصدهای رزنارکی بود و دست آوردن حاکمیتی سیاسی دین استفاده می‌بردند. ما درباره چنین کاتگوری آدم آگاه کرده بودند. یادآور می‌شویم که قرآن کریمی با آگاهی از منافقان توجه زیاد دارد. و چرا؟ زیرا منافقان با عالم اسلام بدبختی بزرگی می‌آورند. همه مسلمانان می‌دانند که آنها از کافران خیلی خطرناک‌ترند. منافقان با امانت وارد شده منصب‌های بلندها را اشغال می‌کنند و خود را حامیان اسلام معرفی نموده واقعاً از داخل امت بر ضد خود مسلمانان کار می‌کنند. پراکندگی نوفهمی‌ها می‌آورند و به نفعیت خود عمل می‌کنند. این یک لحظه مهم برای درک تاریخی ماست. این هم به دوره اولی اسلام و هم به روزهای ما داخل داد و بعد در زمان تشکیلات خلافت چنین افراد و گروه‌های تمام گونه مسلمانان پیدا شدند که به عمل نبودن نقشه‌های خداخانه خود منفعت‌دار بودند و درباره آنها نقل کردن وظیفه ماست. بله، شنیدن دردناک است و ناگوار است، ما می‌فهمیم، اما در این باره سکوت کردن را خیانت به الله و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌دانم. وگرنه چرا خود الله در قرآن با آگاهی سخت درباره این طایفه مردم خطاب کرده است؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم تمام عمر خود را برای رساندن کلام الله به مردم بخشیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با نمونه خود، سخنان خود، با عمل و عشق به مردم مؤمنان را به راه نیک و راست به سوی الله می‌برد. چنانکه شنیده بودیم پیامبر صلی الله علیه و سلم سختی و آزمایش‌های زیادی را پس سر کرد، ولی هیچ چیز اراده او را رد نکرد. آتش عشق او را نسبت به هر یک انسان خاموش نکرد. شنیدیم که با ظهور پیامبر صلی الله علیه و سلم جامعه چگونه تغییر یافت. آدمان در صلح و آرامی زندگی می‌کردند، از جهت عقلانی و معنوی رشد می‌کردند. مردم آزادی واقعی پیدا کردند. وی برای ما پایه جمعیت خوشبختانه برپا کرده نمونه عبرت نشان داد که چطور آدمان تماما گوناگون در یگانگی و آسایش زندگی کرده می‌توانند و به ما وصیت کرده است که کار او را دوام دهیم. اگر ما انسانیت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را به حقیقتی که او آورده پیروی می‌کردیم، حالا همچون انسانیت در یک جامعه ایدئالی زندگی می‌کردیم. لذا و فقیر را نمی‌دانستیم، در عزت و سعادت زندگی می‌کردیم. اما چرا این طور نشد؟
چرا 14 عصر گذشت و ما تا حال در فرمت استعمالی جامعه زندگی میکنیم. آخر پیامبر همه کار را کرد که ما دیگر زندگی کنیم. او بسیار همصفان وفادار داشت که برای دوام دادن کار او تیار. در کدام مورد ما چون امت به راه خطا رفتیم و هر یکی ما چه خطاگی میکنیم. حقیقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است خود مردم برداشت و پهن کرد. از این رو او را با تلفن ویران شده گم کردن ممکن نبود. حقیقتی که به جمعیت آزادی می بخشد همیشه از طرف شخصان منفعتدار به منفعت خود دیده دانسته تحریف کرده می شود. در حقیقت بر علم پاک از جانب الله که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است امپری قدرت بنیاد کردن غیر امکان بود. امت را تقسیم کردن غیر امکان بود. وقتی سخن حق رسیده است و باید تمام جهان نام آنهایی را بداند که بر ضد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند. امروز تنها حق قادر است که تعلیمات پیامبری محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم را پاکیزه و ما را نجات دهد. برای ما مسلمانان مسئولیت بزرگی داریم. دانش را شخصان تحریف کردند که به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم وعده کردند و خیانت کردند. این چگونه روی داد؟ درباره امام علی درباره صداقت و صداقت او به الله و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نقل کرده. درباره شخصی که از صحابگان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم محسوب می شود نگفته نمی شود. من درباره عمر ابن خطاب سخن میرانم. او یکی از توانا و ثروتمندترین افراد مکه بود. پیش از قبول اسلام عمر مشرک و مخالف اشدی بود. او پیروان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را خیلی سخت تعقیب میکرد. بعضی را عذاب میداد، بعضی را میکشت. روز عمر تصمیم گرفت که خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را بکشد، زیرا عرب‌ها را به ترک شرک دعوت کرد. این حادثه در بسیار سرچشمه‌ها تصویر شده است. در راه به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر فهمید که خواهرش و شوهرش نیز اسلام را قبول کردند و به خانه آنها رفت. در آنجا داماد و خواهرش را برای این کار زد، ولی بعدا گویا توبه کرده اسلام را قبول کرد و پیروی صادق پیامبر صلی الله علیه و سلم شد و به او به صداقت وعده کرد. هر یک مسلمانان این قصه را میداد. با وجود این حکایه یک پهلوی دیگر دارد. حادثه های زیاد حفظ شده اند که میگوید که عمر پس از قبول اسلام پیوسته در کنشید حضور داشت و با یهودیان درس میگرفت. زیرا خود او در این باره میگوید من از یهودیان در روزهای درسشان دیدن میکردم، یعنی در مشغولیت های آموزشی یهودیان که در کنشید برگزار میشود اشتراک داشتم و گفتم از رفیقان تو برای ما از تو عزیزتر نیست، زیرا تو به نزد ما می آیی. یعنی شخصی که با کدام سبب دین اسلام را پذیرفته است ادامه حضور در کنشید و از یهودیان آموخته است. گذشته از این برادر و رفیق از همه ارزشمند آنها باشد. چرا مسلمانی که به پیامبرش صادق و الله را دوست می دارد از یهودیان باید عبرت گیرد؟ آخر خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها گفتند که به او کمال تمام کلمه ها داده شده است و او مهر تمام پیامبران است. خلیفه آینده مسلمانان
عمر در کنشیت‌های یهودیان چی را می‌آموخت؟ گذشته از این عمر نه تنها در درس‌های یهودیان اشتراک می‌کرد بلکه بارها در حضور شاهدان و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم تورات را می‌آورد. عمر به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرد که تورات را قبول کند. فکر کند تا چه اندازه لازم بود که ایمان نآوردن به حقی که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم برای تمام مردم آورده است تا به او قبول تورات را پیشنهاد کند. به پیامبر الله که فرشته جبرائیل به وسیله او سخن گفت تا قبول تورات را پیشنهاد کند. عمر بار دیگر تورات را به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او خشم شد و گفت ای مردم، به درستی که تمام کلمه‌ها و انجام آنها به من داده شده است، پس با من قناعت کنید. من به آنچه پاک و روشن نزد شما آمدم، پس گمراه نشوید و گمراهان شما را گمراه نکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکارا گفت که عمر اشتباه کرده است و اگر از او پیروی کنی گمراه میشوی. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسلمانان فرمود که عمر را گوش نکنند و این حقیقت را تا امروز بسیاری از مسلمانان میدانند. بار عمر یک تومار آورد که در آن کلمه ها برای یهودیان نوشته بودند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم همه چیز را که در آن نوشته شده بود کور کرد و فرمود با آنها پیروی نکنید زیرا که شما گمراه میشوید. چرا پیامبر عمر را با کتاب‌های یهودی راند؟ بیایید این را فهمیم. امروز دین یهودی هم مثل اسلام از جانب مسلمانان دنیا بیچون و چرای دین توحید دانسته می شود. علاوه بر این در قرآن بارها درباره پیامبر یهودی ذکر شده. چرا در قرآن نام‌های پیامبران یهودی اینقدر معلومند؟ این سوال را در خاطر دارید. ما به آن بعدتر در کنفرانس خود پاسخ خواهیم داد. اما حالا به سوال دیگر پاسخ دادن مهم است. آیا دین یهودی واقعا یکتاپرستی است؟ اگر شما نوشته‌های یهودیان تنخ را آموزید شما می توانید اینها را ببینید. یهودیان به خدای یهوه دعا می گویند یا چنان که او را یگوه می دانند. علاوه بر این در اول یهوه همچون دیو بیابان احترام کرده شد. اما با بگذشت وقت نمایندگان قبیله یهودا، قبیله‌ای که خود را نسل پسر یعقوب می حسابیدند، خدای یهوه را محافظ و سرپرستی شاخه عالی خود اعلام کردند. پس از متحد شدن قبیله‌های زیاده به دولت اسرائیل، یهوه به خدای تبدیل یافت که به تمام خلق اسرائیل تاثیر می رساند. اما یهودیان بغیر از این خدای یهوه خدای عالی ال پدر یهوه نیز دارند. آن همچنان نامیده می شود ال، الوهیم، الون، سوافوف. تکرار شریعت 32 گفته می شود هنگامی که ویشنی به خلقها ملک داد، وقتی که او نسل انسانیت را تقسیم کرد، تقسیمات خلقها را موافق شماره فرزندان خود معین کرد. این یک نقطه خیلی مهم است. پسران خدا معلوم می شود که خدای عالی وجود دارد. او پسران دارد و در بین آنها پسر خرده یهوه است که سرپرست خلق اسرائیل ثابت می شود. خدای یهوه بار اول در تورات در کتاب هستی ابتدا و در تمام بیبلی عبرانی تنخ زیاده از 7000 مراتب ذکر است که این بعد به دیگر نام‌های خدا معلوم می شود که خدایان یهودیان خدای یهوه می باشند که پسر خدای دیگر ال است. پس چگونه یهودیان را یکتاپرست حساب کردن ممکن است اگر آنها حداقل دو خدا را می پرستند؟ در سرچشمه‌های دینی آنها نوشته شده است درباره چگونه توحید گفتن ممکن است. آیا یهوه می تواند خدای عالی باشد اگر او پسر خردی ال باشد؟
معلوم می شود که یهودی شرک است و یهودیان مشرکند. این دلیل هایی است که هر کس می تواند آنها را تصدیق کند و این دلیل ها شهادت می دهند یهودی بسیار خدایی است. بفهمید که ما هیچ ضد یهودی نداریم. آنها عرف و عادت های خود را دارند. آنها خدای خود یهوه پسر ال دارند. این حتی خدا نیست بلکه پسر کسی است که خود را خدا تعیین کرده است. ال اما اسلام دیگر است و پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم و ما درباره خدای یکتا حقیقت را آورد. پیامبر فرمود بگو اوست الله یکتا، الله ابدی است، او نزاییده شده است و تولد نشد و هیچ کس برابر او و شخصی که خود را مسلمان می‌خواند چگونه می‌تواند به نزد پیامبر تورات بیارد؟ فقط اگر این شخص شاگرد وفادار مشرکان باشد، تنها به شرطی که به آنها صادق بماند و بخواهد که تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم به دین مشرکان مانند شود. همه چیز به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم وحی شد. فهمید که مرد چی میخواهد و از این رو یهودی مشرک را با عرف و عادت و دین یهودیش بیرون کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانست که این چگونه انجام می‌یابد، اما با ما اختیار گذاشت. ما باید انتخاب کنیم که به کی گوش بدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این انتخاب را به وجدان ما گذاشته است. پس برگردیم و داستانیم. سوالی به میان می آید که اگر مشرک به دین خود صادق باشد چرا باید اسلام را قبول کند؟ در واقع سببی به اسلام پذیرفتن عمر ابن خطاب پیشگویی هاست که در کتاب‌های یهودی خوانده است. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین می گوید آنها اسلام را از روی طمع‌جویی قبول کردند، زیرا از یهودیان شنیدند که در تورات و دیگر کتاب‌های قبلی نشانه‌های از رویدادهای از جمله پیشگویی محمد صلی الله علیه و سلم و نتیجه های پادشاهی پیدا می کند. یهودیان یادآور شدند که قدرت محمد صلی الله علیه و سلم بر عرفات پهن خواهد شد، چنانکه قدرت نبوخذنصر بر بنی اسرائیل پهن شده است و پیروزی بر عرفات شبیه پیروزی نبوخذنصر بر بنی اسرائیل خواهد بود، مگر اینکه نبوخذنصر دروغگو بود و محمد پیامبر است و ابوبکر و عمر شتاب نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و به این که معبود به جز الله نیست گواهی دادند و سوگند خوردند که با نیتی غرضناک قسم خوردند و میخواستند که هنگام بهبود یافتن کارهای پیامبر صلی الله علیه و سلم قدرت پیدا کنند. چون کار پیامبر صلی الله علیه و سلم بهبود یافت، آنها با گروهی از منافقان قصد کرد که او را بکشد، ولی الله فتنه‌اش را برباد داد. آیا شما مسلمانان از این خبر ندارید؟ میدانستید، اما بیایید ادامه دهیم. ببینید که وقتی که شما به دلیل ها نگرید چیزها چگونه روشن می‌شود. عمر به هر حال دارای ثروت و نفوذ داشت، اما در مکه داشتن ثروت و قدرت یک چیز است. چیز دیگری که پیشگوی یهودیان شدن است شخص شود که در ورقه های یهودی نوشته شده است. شهرپرستی و تشنگی قدرت این چیزی است که مشرک و یهودی عمر ابن خطاب را وادار کرد که با وعده به صادق پیامبر صلی الله علیه و سلم شتاب کند. ما می‌بینیم که عمر در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم کوشش می‌کرد که سنت‌های یهودی را به اسلام وارد نماید، اما به او میسر شد که این کار را تنها پس از رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی خدا انجام دهد و این همه بدتر در انجمن ما آشکار خواهد شد. پس عمر با خواست به دست آوردن قدرت برای خود
وارد اسلام شد و همزمان با یهودیان همچون یکی از قلعه‌های فتنه‌ای که با دیگر منافقان کرده بود Ведь все вы знаете о том, как Умар пытался убить нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. پیامبری عزیزمان را بکشد. آخر همه شما میدانید که عمر چطور در راه کوهی در راه تبوک کوشش کشتن پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم کرد. در این پیراهی کوهی به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم یک گروه آدمانی که رویشان پوشیده بودند در بالای شترها حمله کردند. در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم حذیفه معتبر بود. وقتی که با خواست الله آنها از عقبه و سلامتی گذشتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از حذیفه پرسید که آیا آن آدمان را میشناسند؟ به آن حذیفه جواب داد که چهرهشان پوشیده است ولی پیشتر شتران آنها را میشناخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواست که نام آنها را آشکار کنند. پس از رفتنش به سوی الله حذیفه نام کسانی را که میخواست او را بکشد آشکار کرد و در بین این مردم از جمله دیگران عمر، عثمان، ابوبکر و دیگران بودند. در این باره هیثمی در مجمع از زوائد، ابن کثیر در البدایه و نهایه و یک قطار عالمان دیگر روایت کردند. Волк в овечьей шкуре, который пытался убить самого пророка, мир ему является сегодня для нас авторитетом. Разве это не бред? Разве мы, превознося его, тем самым не предаем нашего любимого пророка? و این مردی که گرگی گوسفند پوشیده است که میخواست خودی پیامبر را صلی الله علیه و سلم بکشد. امروز ما برای یک وکالتدار است مگر مستفسر نیست. آیا ما با تعریف کردن به پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم خیانت نمیکنیم؟ بیاید با حقیقت روبرو شویم و با خودمان در نزد الله انصاف باشیم. عجیبه ترین چیز از این است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که مفتی پیامبران بود میدونست که پس از رفتن او چی میشود. او میدونست که منافقان و خائنان تعلیمات او را تخفیف میکنند. گفت که امتش به جریان‌های زیادی تخصیص میشود، اما در برابر این رسول خدا صلی الله علیه و سلم جان خود را فدا کرد تا به مردم علمی حقیقی آزادی، برابری و برادری رساند. تصور کنید که دانستن این همه برای او چقدر دشوار بود. در واقع حضرت عمر در حال دستور میداد که حدیث ها را که مردم از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته بودند سوزانیدند. همزمان از نوشتن حدیث های نو اختراع شده پشتیبانی میکرد. مغز به شرافت عمر بود که اسلام با رسم‌ها و عنعنه‌های یهودی پر شد. نام‌های یهودی در قرآن به مرتبه بیشتر از نام خود پیامبر صلی الله علیه و سلم وامیخورد و این تنها آن نیست. اما گپ نه تنها در عمر بلکه در آن است که چی گونه شخص در پس او قرار داشت و فرمان‌های کی را اجرا کرد. در این باره با ما عسکر نقل میکند. Это иудей и раввин из Йемена, который формально... Каб Ахбар, яхуди раввин از یمن است که پس از درگذشت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم رسما به اسلام پذیرفته شده است. خود تخلص اخبار که با آن تاریخ اسلام وارد شده است در واقع به معنای раввин است و چنان که از مغزهای تاریخی معلوم می شود او تنها روبوی نبوده بلکه سروری یهودیان نیم جزیره عربستان بوده است. مغز او یکی از مفسران معتبری قرآن محبوس می شود. او از منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن می گفت، اسلام را با قصه‌های ساخته یهودی پر کرده حدیث ایجاد می کرد. ابن عباس صحابه و پسر عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره کعب اخبار گفت کعب اخبار یک دروغگوی است که می خواهد دین یهودی را با اسلام وارد کند. دروغ کعب الله این раввин را بکشد. چقدر تهمت بر الله بافته است و تهمت او چقدر بزرگ است. همزمان کعب همیشه در پهلوی عمر بود و به او نصیحت میداد. از تمام اعمال عمر مشرک پسند آمد و باری به او گفت سوگند به الله تو خلیفه و بهترین خلیفه هستی و وقت تو بهترین وقت است. این کعب بود که عمر را در سفرش به یروشلیم همراه میکرد. خیلی جالب آن هست که عمر در این فتح نه همچون فتیح
балки мисли пешвои яҳудиён рафтор мекард. Инро он далел таздиқ мекунад, ки Умар шабона ворид Иерусалим шуд, ӯ фавран ба оромгоҳи асосии яҳудиён маъбадии харобшудаи Иерусалим рафт ва он ҷо дар меҳроби Довуд намоз гузорид. ҳангоме ки Умар аз ин ҷо берун мерафт, шунид, ки яҳудиён чӣ гуна такбир мегӯяд, яъне ҳамду сано мегӯянд, ва пурсид, ки такбирҳоро мегӯяд. Ба ӯ гуфтанд, ки такбирҳо кабъ мегӯяд ва яҳудиён пас аз ӯ такрор мекунанд. оё бароятон аҷиб намеояд, ки яҳудиён воҳдати худро ситоиш кардаанд? вақте ки Умар аз Каъб пурсид, ки чаро онҳо ҳамду сано мехоҳанд шарҳ диҳад, Каъб ба Умар ҷавоб дод, ки 500 сол пеш паёнбари яҳудиён пешгӯӣ карда буд, ки ба Фаруқ меояд ва Иерусалимро пок мекунад. дар воқеъ Каъба ва ҳамроҳонаш нақшае доштанд, ки тасаввури иҷрошавии пешгӯиҳои яҳудиёнро эҷод кунанд. ҳамин тариқ Умари мушрик пешгӯии яҳудиёнро дигареро, ки аз ҷониби Каъби Ахбар ирсола кард буд, иҷро кард. худованд ба Иерусалим Тавроти нав, яъне Қуръон ва кавми нав, кавми Муҳаммадро мефиристанд. дар пешгӯӣ гуфта мешуд, ки мусулмонон Иерусалимро муҳофизат хоҳанд кард, мисли уқоб чӯгаҳои худро муҳофизат мекунад, мисли кабутар лонаашро муҳофизат мекунад. ин пешгӯӣ, ки яҳудиён ба ҳамдигар расонидаанд, ваъда дода буд, ки мусулмонон Байтулмуқаддас ва Тавротро мисли Қуръон ва паёнбарошон саллаллоҳу алайҳи ва саллам олихи дӯстон хоҳанд дошт. ва ин пешгӯӣ бо дасти Умари мушрик амали худ. маълум мешавад, ки яҳудиёни мушрик ва шогирдони онон исломро ба он овардааст, ки исломро то ҳадди имкон ба дини худ монанд кунад ва Иерусалим, ки дар Қуръон зикр нашудааст, шаҳри муқаддас дониста шавад. Каъб Ахбар аз пешгӯии дигари яҳудӣ хабар дод, ки онҳо иҷро шуданд. дар он гуфта мешуд, ки Аллоҳ бандаи худ Абдулмаликро ба назди яҳудиён мефиристад, ки онҳо Иерусалимро аз нав сохта ороиш медиҳанд ва ба ҷалоли пешинаи худ бармегардонанд. Воқеан дар солҳои 675-750 дар замони ҳукмронии Абдулмалик дар ин ҷо масҷиди Қуббат ас-Сахра, ки бо номи масҷиди Умар низ машҳур буда, сохта шуда буд ва имрӯз ин масҷид яке аз муқаддасоти асосии ислом маҳсуб мешавад ва аз ҷониби мусулмонон бо диққат ҳифз карда мешавад. Умар ва Каъб ба дини яҳудӣ хидмат мекард ва пешгӯиҳоро худро таҷассум мекарданд, аммо на аҳкоми паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки Аллоҳ ба воситаи ӯ интишор кардааст. дар Қуръони Каримӣ дар ояти 82 сураи Таум дар ин бора ба таври равшан омадааст. албатта ашаддитарин душманони яҳудиёни муъмин ва мушкиронро хоҳед ёфт. чӣ гуна шуд, ки сарвари мушрик дар минбари худи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мавъиза мекард ва мушовири халифаи дуюм Умари мушрик буд. И был советчиком второго халифа, многобожника Умара. Где были последователи? пайравон дар куҷо буд? Чаро гузаштагони мо ба даструси паёнбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ накардаанд, балки аз Умар пайравӣ карданд. ва имрӯз мо аз пайи онҳо меравем ва мегӯем, ки гузаштагони мо ин корро кардаанд. мо ки баъд из ин пайравони мушрикон, мо касоне ҳастем, ки Яҳве писари Элро мепарастем, ва ё мо касоне ҳастем, ки паёнбаронро дӯст медорем ва дар назди Аллоҳи якто саҷда мекунем. чаро мусулмонон пайравони паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар он вақт хомӯш мондаанд? ва мо то имрӯз хомӯш будем? Hər birinizi Allahın adıyla salamlayıram.
طوری که از تاریخ معلوم است در حال پس از رفتن پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم جنگ ها آغاز شدند که آن را خلیفه های اول آغاز کردند. اما نه همه میدانند که در واقع بسیاری از قبیله ها از اسلام دست نکشیدند بلکه از طاعت فرمان سرپیچی کردند و قدرت ابوبکر را قبول نکردند. پس شعار حج نویسی آن زمان الخطایی در این بار گفته است و هنگامی که رسول صلی الله علیه و سلم در میان ما بود اطاعت کردیم. ما بندگان الله هستیم نه ابوبکر. در برابر این تدبیرهای جمع آوری انداز پرزور کرده شدند. همین زیاد جمع آوری صدقه خارس ابن سرک را در حالی که شتر را به انداز نداد به عنوان اسیانگر گرفت. این باعث ناراضگی گردید. کینگیان اعلان کردند که غلام قریشان نیستند تا مال خود را به آنها بدهند و به مردی که از قبیله زمان ابوبکر که به رضایت آنها انتخاب شده بود اطاعت نمی‌کنند. او گفت ما نیز به محمد مردی از خاندان او اطاعت میکردیم و این پسری ابو قحافه از ما هیچ طاعت و سوگندی ندارد. ابوبکر و عمر با کسانی که سخت اختلاف داشت مسئله را حل کرد. آنها لشکر بهترین را با سروری فرماندهی با مهارت خالد ابن ولید فرستاده با زیر و احتیاج خلافت برگرداندند. در رفت جنگ و اکثریت قبیله ها مغلوب شده به اختیار خلیفه برگشتند. پس از جنگ های کلان به ابوبکر و عمر قطع نیافتند. خلافت به ضبط فارس و ویزانتیه شروع کرد. در این جنگ شدید اساساً عرب ها از هر دو طرف و حتی هم قبیله ها می جنگیدند. طرفداران خلیفه از بی‌پروایی همسابقان خود که جرأت نکردند که اسلام را قبول کنند و طرف نصرانی ها را گیرند به خشم آمده بودند. همین که برتری به طرف لشکر خلافت رسید خالد امر داد که فراریان را نکشد بلکه اسیر بگیرد. بعد محبوسان را به کانال آورده سرشان را بریدند که از همین سبب در کانال آبی سرخ خون جاری میشد. این قتل عمومی بیرحم در یاد اولاد جنگی اولایس با نام کانال خونین ثبت شده است. Daha sonra Ayn Tamr qalasına yürür. سیاحت به قلعه عین تمر 633 در سال سرلشکر خالد ابن ولید با یک گارنیزون کلان عرب و فارس به مقابل قلعه عین تمر لشکر کشید. بعد غلبه خالد رهبران و بعض محبوسان عادی را به قتل رساند. در یکی از دایره ها 40 نفر جوانان عرب راهبان و طلبگان مکتبی دایر اسیر و غلام کرده شدند و این در حالی است که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای رهایی مردم و غلامی هر کاری کرد. وقتی که اکتسیفان افتاد بغیر از غنیمت بزرگ استیلاگران منزل‌های اشرافان را گرفت که با تصدیقگر گریخته بودند که این خود آنها را بازگردانید. بایگری با آسانی به دست آورده شده سری غالبان را چرخ زنان کرد. درخواست آنها تا رفت بیشتر میشد.
резня. Катлистор дар пути Тустар. Ворвавшись в город, войско халифа в ارتش ожесточенном خلیفه сражении که در نبرد شدید وارد شهر شد اکثر دفاعگران را کشتند. от долгой осады غضب محاصران طولانی از جانب استیلاگران از بالای مردم آسایشته برآورده شد. حتی روحانیان مسیحی که با آن شهر سروری میکردند قربانی کشتار شدند. При завоевании халифа имущественное неравенство. با اصطلاح‌های خلیفه نابرابری مال و ملکی در داخل جامعه افزایش یافت. از سبب وسیع شدن حدودها مدینه نقش خود را همچون شهر اساسی خلافت از دست داد. С прекращением завоевательных походов برابر بس شدن معرکه‌های تجاوزکارانه، مبارزه سرکردگان گروه‌های گوناگون برای حاکمیت و ثروت تیز و تند شد. сейчас многие могут сказать, حالا بسیاری‌ها می‌گویند که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در نبردها شرکت می‌کرد. как именно اما воевал بیایید пророк. دقیق به یاد آوریم که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم چگونه Тяжелые جنگیدند. времена мусульман در преследовали, آن ایام دشوار مسلمانان تعقیب، مسخره، شکنجه و تعقیب‌های بیرحمانه قرار пророка, گرفتند. мир ему, шли с آنها سلاح оружием در в دست به руках. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند. Если на тебя нападает враг, اگر دشمن به شما حمله کند و شما خود را حفظ کنید، این گناه мир نیست. ему, و پیامبر защищал محمد этих صلی الله علیه و обездоленных سلم людей. این افراد ناتوان را حفظ میکرد. Bu imkansız insanları koruyurdu. Пророк, мир ему, پیامبر не сдаваться صلی الله равнодушно, علیه و глядя سلم و на بدیهی که روی داده творящееся ایستاده зло. بود بی‌پروا ایستاده نمیتوانست. Ömer ise yırtıcı А Умар ve amansız вел eks muharebe. و عمر обратные جنگ‌های войны. برعکس درنده و بیرحم میکرد. Peygamberin özünden Люди возмущались آدمان از اشتراک کردن در آنها ناراضی بودند. در این جنگ ها اصحاب پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هلاک شدند. آنهایی که قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌دانست. در قرآن کریم الله سرحد آن چیزی را که اجازه داده می شود روشن معین کرده است. برای کسانی که بر ضد آنها می جنگند جنگ کردن جایز است، زیرا بر آنها بی‌عدالتی کرده شده است. البته الله آنها را هدایت می کند. آنان را به ناحق و خانه هایشان راندند که گفتند پروردگار ما الله است. на пути Аллаха с теми, кто сражается против با کسانی که با شما جنگ میکنند در راه الله بجنگید ولی از حد نگذرید. Аллах не любит البته преступников. الله جنایتکاران را دوست نمی‌دارد. Давайте посмотрим, что пророк Мухаммад, мир ему и همچون به یاد благословение آوریم که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم با اسیران با احترام مناسبت میکرد. при пророке мир ему اسیران نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای فدیه آزاد کرده شدند و آن زندانیان کلی فدیه نداشتند ولی خواندن و نوشتن را می‌دانستند. پس از آن که به فرزندان مسلمان خواندن و نوشتن آموزند آزاد شدند. первый и единственный این случай в истории, اولین когда و یگانه در تاریخ بود که انتقال دانش فدیه برای حیات بود. пророк Мухаммад, мир ему, каждый پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در هر شرایط مناسبت انسان دوستانه خود را نسبت به آدمان نشان میداد. وی همیشه کوشش میکرد که راه‌های حل اختلافات را با راه گفت و شنید و سازش ها پیدا کند. когда пророк Мухаммад, да حتی благословит его پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم همراه بسیاری از صحابه‌هایش وارد مکه شد، انتقام نگرفت و آنهایی را که سالهای زیاد مسلمانان را عذاب می‌دادند نکشت. peygamber он тогда снова проявил свое великодушие,
سپس باری دیگر سخاوتمندی خود را نشان داد و عفو عمومی اعلان کرد و حتی آنهایی را که در کشتار سرشمار مسلمانان گناهکار بودند بخشید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قوه و قدرت داشت، اما پیامبر رحمت بودن خود را نشان داد و قریش ها از مهربانی در حیرت افتاده اسلام را همچون دین صلح و آسایشتگی و نیکی پذیرفتند. در قرآن کریم درباره خصلت زیبایش می‌فرماید: اگر بی‌ادب و سنگدل می‌بودی البته تو را ترک می‌کردند. اینچنین به موضوع آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به اسلام دعوت کرده است نیز گوییم. اسلام را با شمشیر تحمیل نکرد، مردم را مجبور نمی‌کرد که تعلیمات تبلیغ کرده‌اش را قبول کنند. وی حقوق انتخاب شخص را خیلی احترام می‌کرد و می‌فهمید که زوراوری تنها باعث رفتنی می‌گردد. با سخن و نمونه شخصی خود به اسلام دعوت کرد و از بس که پیامبر تمام انسانیت بود، پس از بستن پیمان حدیبیه و اجرای رسالت اساسی خود دعوت تمام جهانیان به اسلام پرداخت. آنها را به مسلمان شدن دستور داده و امپراتور بیزانتیه، حاکمان ایران، مصر، افیوپیا، بحرین و عمان نامه فرستاد. ایران، مصر، افیوپیا، بحرین و عمان حکمدارlarına همین طور حاکم افیوپیا نامه به دعوت دین اسلام را گرفت. مسلمان Etiyopya şud. hükümdarı İslam'a davet hakkında bir mektup alarak Müslüman oldu. این بار دیگر گواهی می‌دهد که هدف رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه ضبط کردن سرزمین‌ها، نه غصب ثروت‌ها، نه به دست آوردن قدرت، بلکه حمایت و منافع الله یکتا و به اسلام آوردن مردم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را متحد کرد و با محبت سرزمین‌هایی را افزون کرد که مردم در آنجا اسلام را از تحت دل پذیرفتند و مرد با خونریزی خاک دیگران را ضبط نموده برخلاف خواست آنها اسلام را بر سر مردم شناند. İslam'ı insanların و بسیار تأسف‌آور است که تعلیمات پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم که برای بنیاد یک جامعه زیبا به تمام انسانیت داده شده است، در یک مدت خیلی کوتاه به یک ایدئولوژی بی بازگشت و بی‌رحمانه‌ای استثنایی و برتری اسلام مبدل گشت که در آن تحمل‌ناپذیری بی‌رحمانه نسبت به مخالفان و همه آنهایی که به قدرت خلیفه مقاومت می‌کردند. şiddetli gaddarlık hüküm sürdü. تحت شعار اسلام جنگ‌های واقعی اصطلاح‌گرانه آغاز شدند که هدف اصلی ثروتمندی و قدرت بود. Muhammed Peygamber'in birçok بسیاری از پیروان صادقی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم با آن راضی نبودند که چگونه خلیفه های اول اسلام را تحریف کرده آنها را به جنگ های بی‌معنی و
تجاوزکار جلب کرده، اما به هر کسی که ناراضگی بیان میکرد عمر به فشار و تعقیب شروع کرد و برای این سلاح افسانه‌ای استفاده میشد که از زمانهای قدیم استفاده میشد. تریاد، سیگانه‌ای، اپیدемия, جنگ، قحطی. Важная информация об Умаре ибн аль-Хаттабе. Мы видим, сколько бед принесли в ислам многобожники. Они начали эти разделения еще при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, стараниями Умара уже при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, умма начала разделяться на противоборствующиеся лагеря. Вдумайтесь, еще при жизни самого пророка началась борьба за власть, при том, что сам пророк отрицал любую власть. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были открыты помыслы и стремления многобожников, и поэтому он оставил руководство уммой тому, кому доверял, имаму Али. Как, саллаллаху алейхи вассалям, заболел и понял, что скоро уйдет, он предпринял ряд действий, посредством которых пытался обезопасить имама Али. Он отдал прикрепление войска в сторону Шама, чтобы увести из города всех, кто мог бы Али. В состав этого войска входили многие подвижники, в том числе и Умар. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, настойчиво приказывал войску покинуть Медину и отправиться на встречу с врагом. Однако, выйдя из Медины, они остановили войско, а сами вернулись обратно в город. Почему они это сделали? Дело в том, что Умар понимал, последняя воля пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ему прийти к власти, которую он так жаждал. Многобожник Умар настолько чувствовал себя безнаказанным, что в дальнейшем посмел помешать нашему любимому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, выполнить последнюю волю и не дал написать письмо для своих последователей. Он противостоял напрямую пророку, саллаллаху алейхи вассалям, посланнику Аллаха. В один из дней, во время своей болезни, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предпринял очередной шаг для того, чтобы удержать своих последователей от впадения в смуту, написав для них письменное свидетельство о руководстве Али. Когда в его комнате находились ближайшие сподвижники, он приподнялся и со своего ложа и сказал им: принесите мне принадлежность для письма, чтобы я написал вам послание, посредством которого вы никогда не после меня. Но Умар возразил: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, якобы пророк, несет вздор. У нас есть Коран, достаточно нам книги Аллаха. После этих слов среди присутствующих поднялся шум. Некоторые настаивали на принесении письменных принадлежностей, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил документальное свидетельство. Другие поддержали Умара и повторили его слова о достаточности Корана. Когда их шумы и споры готовы были перерасти в нечто большее, кровопролитие, пророк воскликнул: уходите и оставьте меня. Шум, который подняли сподвижники в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был настолько омерзительный, что жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находящиеся за ширмой, сказали с недовольствием: разве вы не слышите приказ пророка? Но разве в такие минуты кто-то будет слушать? Умар ответил им: вы подобны женщинам возле Юсуфа. Когда пророк болен, вы пялите на него глаза.
А когда он выздоравливает, вы садитесь на его шею. Ну, что это? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Умару и его окружению: оставьте их, они лучше вас. Насколько больно слышать эту историю. Душа разрывается от этой несправедливости и боли за нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вы слышите? Пророку, который отдал нам всю свою жизнь, даровал людям настоящую свободу и всем сердцем служил Аллаху. Иудей, многобожник, не позволил написать его последнее наставление для мусульманской уммы. Просто вдумайтесь в эти слова. Как же больно за величайшего из людей. За пророка тогда вступились его жены, женщины. А те, кто называли себя последователями, промолчали и дали Умару делать то, что он захочет. Они промолчали тогда, и молчание это слишком затянулось на 1000 лет. А сейчас я хочу подчеркнуть очень важный момент. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завещал, чтобы мы были единой уммой и не разделялись. Говорил, что мусульмане составляют единое братство. Но своими действиями иудей и многобожник Умар разделил мусульман. Он внимательно читал иудейские свитки и хорошо запомнил. Для того, чтобы властвовать над людьми, сначала их надо разделить. Потому что так проще. Так он обрел свою дальнейшую власть. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, создал умму. Он создал ее единой. Такой умма и должна быть. Никто не должен стоять между мусульманином и пророком, и Аллахом. Давайте посмотрим вокруг на то, что происходит сегодня. Сейчас мы, мусульмане, разделены на огромное количество течений и сект. Разве это правильно? Истинный мусульманин, последователь пророка, и никого больше, и у него нет. Истинные мусульмане не делят умму на шиитов, суннитов, вот это, бесконечно споря, кто из них прав, а кто нет. Истинный мусульманин идет по стопам пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он последователь его сунны. Те, кто отделяет себя от пророка, это последователи, многобожника. Неважно, к какому течению они себя при этом относят. Хоки худро аз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ҷудо мекунад. Нобаста аз он ки худро кадом маҳзаб медонад, пайравии мушриканд. Сунни ё шиӣ чӣ фарқият дорад? Агар мо аз пайғамбар ҷудо мешавем ва уммати ягона бундадро қатъ кунем, ҳар касе ки тақсим мекунад ва ин тафрикаро нигоҳ медорад, пайравии мушкилон аст. Дар конференсияи худ мо минатбат муфассал баён хоҳем кард, ки Умари мушкӣ ба ҳақиқате, ки пайғамбари азизамон барои ҳамаи мо гузашта буд, чӣ гуна таҳрифот ворид кардааст. Бародарон ва хохарони азиз, мо ҳоло вақт надорем ба сунниву шиӣ тақсим шавем. Фақат вақт дорем ҳақиқатро бигӯем. Мо вазифа дорем он чиро, ки пайғамбари азизамон васият карда буд, ба ҷо оварем, зеро ӯ возеҳ гуфт буд, ки мо бояд як ҷомеа зебоиро бунёд кунем. Ва ҳамин ки мо ин ҷомеаи муттаҳидро бунёд кунем, рахмати Аллоҳ бар инсоният фуруд меояд ва ба мо ҳазорҳо сол умри аҷоиб насиб мегардад. Агар мо ин корро накунем, он гоҳ ҳаёти мо вайрон мешавад. Зеро ҳайвони даранда сербер замини моро, хонаҳои моро мехӯрад ва он бас намешавад. Мо худамонро ҷазо медиҳем ва ҳеҷ яке мо дар хонаи паёмбарон дар хонаи Худо ҷой нахоҳад дошт, магар ин ки пайрави ӯ нашавем.
если мы не последуем за ним и не сделаем того, ва что он чиро должны. ки бояд анҷом диҳем. А для того, чтобы ва исполнить барои ба амал овардани орзуи паёмбар нам, мусульманам, нужно вспомнить. У нас мо наш паёмбари пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи азизамонро вассалям, дорем, больше на никого. каси дигар. Именно его ва жизнь мағз и зиндагӣ должны ва являться дастуроти примером ӯ и барои ҳар примером як мусулмонон мусульманина. ҳақиқӣ Если бы бояд Аллах хотел ибрат создать барох новое намо течение, бошад. Агар Аллоҳ мехост ки ҷараёни зиёд послал биёфаринад, и еще там Умар кого-то. ба дигареро мефиристод. Но он послал. Аммо танҳо як паёмбар саллаллоху алайҳи вассалам фиристод, Не было больше никого ки после пас аз него, ӯ и не касе было дигар права ни набуд у кого ва ҳеҷ разделять кас ҳақ то, что надошт принес ки он величайший из чиро людей. ки бузургтарин мардум овардааст мубодила кунад ва ҷароянҳои гуногун эҷод кунад. По воле Аллаха умма должна Ба быть хости единой. Аллоҳ Каждый уммат волен бояд выбирать, муттаҳид за шавад. кем идти. Ҳар кас озод В аст, этом и ки ба ки заключается пайравӣ милость кунад. Аллаха. Ин раҳмати Аллоҳ аст. Ба розудии интихоб ба ҳар яки Умар онҳо противостоял зиндагӣ кардан ё мурда. Умар ҳатто ба паёмбарии мо противостоял муқобилат намекард, балки ба Худо Аллаху ва иродаи и ӯ его воле. мухолифат мекард. И вот сейчас здесь ва вопрос, инҷо с кем мы? савол ин С аст, шайтаном и мо бо ки многобожниками? ҳастем? Бо шайтону Или мы на стороне мушлихон ё пророка, мо дар саллаллаху тарафи алейхи паёмбар, дар тарафи на Аллоҳ? стороне Аллаха. Эпидемия, война, голод. Эпидемия, ҷанг, грустнагӣ. Имрӯз танҳо чанд нафар ин се падидаро ҳамчун аслихаи ягона ва мусистарини онҳое медонанд, ки дар пайи қудрати комил ҳастанд. Ин се гуна солҳо пеш бо диққат ба нақша гирифта шудааст ва дар ҳама ҷо таърих пайдо мешавад. Он ҳол ҳам барои шикастани иродаи мардум таҳкими арзишҳои ба онҳо бегона, нест кардани миллатҳои бутун ё ба осони қаллобӣ кардани миллионҳо одамон истифода мешавад. Биё чанд мисоли таърихро баррасӣ кунем. Солҳои 430 пеш аз милод вабои Фукидида, он дар Эфиопия пайдо шуда, баъд ба Либия ва Миср пахш шуд ва сипас дар вақти ҷанг бо Спартаниҳо ногаҳон дар Афина сар зад. Вабо зиёда аз 100,000 афинёнро ба ҳалокат расонд. Дар заминаи ҷанги давомдор вабо ва оқибатҳои он ба Афина зарбаи ҳалокатоварӣ буд. Гуфтаи таърихшинос ваборо ба Афина спартиён оварданд, ки дидаву дониста чоҳҳоро олуда карданд. Эпидемия дар Афина ба спартаниҳо дар майдони ҷанг бартарӣ дод ва Афинро бар зону зад. Соли 1130 вабо дар Хитой ба сила ба воситаи роҳи бузурги Абришим ба бандари Генуя, Кафа и Крим расид. Вабо аҳолиро камбағал гардонд, ҳокимияти императориро суст кард ва баъд аврупоиҳо Хитой ба даст гирифтанд ва мустақиликат табдил доданд ва дар он ҷо ба таъмини маводи мухаддир шурӯъ карданд. Солҳои 1315 гуруснагӣ бузург дар Аврупо, пас ҷанги садсола ва сар задани вабо, ки 6 миллион нафарро куштааст. Танҳо дар Англия вабо нисфи аҳолиро куштааст. Дар ҳамин давра дар байни Англия ва Франсия заду хурдҳои ҳарбӣ ба амал омада. Камшавии аҳолии камбизоати кишвар қудрат ва дастгирии подшоҳро бузург кард. Эпидемияи вабо солҳои 1347 148 навбатҳои сокинони Константинополро ба ҳалокат расонд. Вай боиси кашшоки Византии шиддати низои байни одамон гардид ва ба туркҳои Усмонӣ имкон дод, ки аҳолии Византиро харобу асорат кунанд. Оқибат камбағалӣ ва гуруснагӣ буд. Муаррихон аз рӯи таъхатҳо муқаррар карданд, ки вабо ба Византия оварда шудааст. Дар натиҷаи пандемияи вабо одамон гуногун, ки бевосита ба ҳамдигар алоқаманд нестанд, фоида ба даст овард. Дар байни онҳо туркҳои истилогар, тоҷирони итолиёвӣ ва подшоҳҳои Аврупо буданд. Солҳои 1520 силоҳҳои бактериологиро аврупоӣ барои забт кардани Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ истифода карданд
сарбозон ва муҳоҷирии сафедпӯстон ба Амрикои Шимолӣ биомир, тиф, дармана, сурха, грипп, вабои бубонӣ ва таваҷҷаҳро оварданд. Ба гуфтаи муҳаққиқон, эпидемияи худо 90% аҳолии бумии Америка нобуд карданд. Нобудшавии аҳолии бумии Амрико дар натиҷаи эпидемияҳо такрори боиси кохиши назаррасии фаъолияти кишоварзӣ ва гуруснагӣ гардид. Соли 1763 ҳангоми муқовиматҳои низоми бо ҳиндуҳои Амрикои Шимолӣ, фармондиҳои Бритоние ба онҳо кӯрпаҳои аз казармаи касалиҳое доданд, ки бо ин роҳ қабилаҳои нофармонро нобуд кунанд. Соли 1918 дар давраи ҷанги Якуми ҷаҳонӣ эпидемияи зукоми пурасор бо номи зукоми испанӣ ҳудуди 100 миллион нафарро куштааст. Баъд гуруснагӣ оммавӣ сар шуд. Дар натиҷаи ҷанг аз нави тақсим кардани Каламвравко ва фурӯшпошии чаҳор империя, империяҳои Олмон, Русия, Австро-Венгрия ва Усмонӣ. Соли 1939 оғози ҷанги дуюми ҷаҳонӣ. Он дар баробари гуруснагӣ ва эпидемияҳои оммавии идомана, ки аз ҷониби ҷомеа ҳамчун силоҳи бактериологии фашистон эътироф шуда, ба амал омада. Солҳои 1940 дар Ҷопон як бомбаи фахфурӣ озмуда шуд. Як силоҳи биологӣ дар шакли зарфе, ки аз бургаҳои мубталои вабо пур карда шуд. Тавре ки мебинем, дар таърихи барои ба даст овардани ҳокимият нақшаи сегона ҷанг, эпидемия, гуруснагӣ борҳо истифода шудааст. Он ҳамчун бар зидди пайравони ҳақиқии паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам пас аз даргузашт истифода мешуд. Ин чӣ гуна рӯй дод? Худи паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ гоҳ ҷангҳои фатҳӣ накардааст. Аммо дар ҳол пас аз даргузашти паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аввалин халифҳо Абубакр ва Умар ибн Хаттоб ҷангҳои ваҳшиёна ва хунуни ҷилогаронро оғоз бурданд. Онҳо бо истифода аз ислом барои сохтани империя шурӯъ карданд. Мусулмонони ҳақиқӣ онҳое, ки ба паёмбари Аллоҳ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам содиқ буданд, ки умри худро ба хидмати Аллоҳ бахшиданд, аз он хушҳол набуданд, ки халифҳои аввал онҳоро ба ҷангҳои бемаънӣ ва таҷовузҳо кашиданд ва баъд тасодуфан, чунон ки дар таърихи борҳо вабо ба амал омад. Гузашта аз ин ҳодиса на дар як шаҳри бузург, балки дар урдҳои низомии шаҳрҳаки хурди Амвоз, ки сиёдори фаравони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар он ҷо ҷамъ омада буданд, рух дод. Дар соли 632 аз 24 000 ҷанговарdoни мусулмон танҳо 4 000 нафар боқӣ монданд. Қариб ҳамаи фармондеҳои лашкар, ки Қур'он медонистанд ва дар канори худи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меҷангиданд, фаҳмиданд. Ин ба Умар ибн Хаттоб имкон дод, ки мардони барояш муносибро ба сари пашкар гузорад. Дарҳо пас аз вабо гуруснагӣ ва таври сунъӣ ба вуҷуд омада оғоз ёфт. Он сол аз беёбӣ дар ҳақиқат дар ҷамъоварии ҳосил мушкилӣ ба амал омад. Умар ибн Хаттоб захира кардани урдуро манъ карда, нидои тавассути корвонҳоро овардашуда шахсан худи ӯ тақсим мекард. Вай равшан фаҳмид, ки медонист, ки пас аз ҷанг одамонро гуруснагиро пахш кардани аст, то ки одамон аз ҳақиқат дида бештар дар бораи як пора нон фикр кунанд. Барои мардум ғизо додан ба фарзандони худ муҳимтар буд аз он ки барои ҳақиқат мубориза баранд. аксари одамоне, ки муқовимат карда метавонияст, аз ҷониби Умар нобуд карда шуданд, дигарро шикастанд. Алгоритм рӯйдодҳо тағйир меёбад, магар он чизе нест, ки имрӯз мебинем. Дар тӯли ҳазор салаҳо мо як сценарио мебинем ва бо ҷанг ва гуруснагӣ натиҷаҳо ҳамеша якхеланд. Талафоти оммавӣ, тарси одамон аз ҷони худ ва ғуломи тамоми инсоният дар назди андак. Bəli. Peyğəmbərin sadiq davamçıları верных последователей пророка, мир ему, заставили бале, пайравони содиқи паёмбар ҷаҳон маҷбур шуд шикастан худ, кушта шуданд, гуруснагӣ мекашиданд, эпидемияҳо ташкил карданд. Онҳо ба қувва муқобилат карда натавонистанд, зеро кушта мешуданд. Баъда ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чанд нафар содиқ буданд. Умар ҷангҳои таҷовузкорона мекард ва илова бар ин мухолифатро нест мекард. Ҳамин тариқ боиси як қатор ҷангҳои байни ҳамдигарӣ гардид. Bu daxili müharibələrdə один историк
як таърихи бодард дар ин бора менависад. мусулмононе ки дар ин ҷангҳои дохилӣ бо ҳам меҷангиданд ва куштанд бо ояндаи дур тааллуқ надоштанд. аз насли худи паёнбар буданд. ҷангҳои шаҳрвандӣ дар ислом дар замоне сар шуданд ки идеализми он ҳанӯз тоза буд. аммо низоми интихоботие ки умар таҳия карда буд бархӯрдӣ ҷовидона дошт ва исломро ба ҷарӣ буздуде овард. мо имрӯз оқибати инро мебинем. Да, вот видите, даже выборную систему разработал Умар. ҳатто низоми интихоботро Умар таҳия кардааст. Что, если не политика? Что это, если не ин политика? чиз агар сиёсат набошад? Во всех его действиях дар тамоми аъмоли ӯ стремление к власти, а не любовь к Аллаху, мо и танҳо не заботу о людях. қудратро мебинем, на муҳаббат ва ба Аллоҳ, на ва ғамхорӣ ба мардум. ин андешаҳо ва андешии шахсии касе нестанд. инҳо далелҳои таърихӣ мебошанд ки минбар аз ҷониби Азиз Чирай пурра карда мешавад. нависанда ва муҳаққиқи Марокаш, азиз сухан ба шумо. Мир вам, дорогие зрители. Добро пожаловать на эту встречу, которая будет проводиться с вами. ассалому алайкум тамошобини азиз. хуш омадед бар ин дидор ки бо шумо иншоаллоҳ на як баргузор мешавад. ман Азиз Черач, нависандаи марокӣ ки дар Тунис зиндагӣ мекунад. ин нишаст ки мо имрӯз баргузор мекунем масъалаҳои хеле муҳимро баррасӣ хоҳад кард. зеро мо ҳамчун мусулмон ва ё мардум сарфи назар аз мансубияти мазҳабӣ ба ин таърих таваҷҷӯҳ дорем. мо нигарони мутолиаи нави меросии мо ва дини мо ҳастем ки ба талаботи замони муосир мувофиқат мекунад. фикр мекунем ки аз замони рафтани паёнбари акрам саллаллоҳу алайҳи вассалам уммати исломӣ дар ҳолати табаддулот ё бесарихамонӣ қарор дорад. мусулмонон бояд дар замони расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам ва баъд аз он ба омӯзиши ислом машғул шаванд. ман ҳамеша ба онҳое ки паёнбарро ба хунрезӣ муттаҳам мекунанд мегӯям ки ин комилан нодуруст аст. зеро дар замони расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам дар ҷангҳое ки расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам анҷом медод шумори кушташудагон ё ҳалок шудагон аз ҳарду ҷониб аз мусулмонон ва аз душманон аз 2000 нафар зиёд набуд. манзурам ин аст ки пеш аз 10 сол мо мефаҳмем на уст ҷанги бард буд ки дар он наздик ба 20 нафар кушта шуданд ва ҳадаф аз он барқарор кардани шаъну шарафи ислом буд. ғайр аз ин ҳамеша худ дифоъя буд. васеъшавии ҳадафии ӯ набуд. паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба тавсия ташвиқ намекард. мо бояд барои гуфтани он далел ва қувват дошта бошем. он чизе ки баъд аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам рӯй дод аслан ба ислом набуд. ҳадафи ин ҳамлаҳо пахт кардани ислом набуд. инҳо таҷовизҳои сиёсӣ буданд ки ҳадафи онҳо васеъшавӣ буд. ин ҳамроҳ шудани забинҳои дигар буд. масалан дар як ҳодисае ки ҳангоми ҳуҷуд ба форс сар зад дар байни мусулмонон ва форсҳо низои ба миён омад, онҳо дар бораи сарзамин суҳбат мекарданд, на дар бораи имон ва на дин. гуфтанд ки вақте он расидааст ки аз заминҳои ҳосилхез ҳиссаи худро гирифтанд. манзурам ин аст ки ҳадаф пахт кардани дин набуд ва далелҳо вуҷуд доранд. ҳоло мо дарёфтем ки индонезия бузургтарин кишвари мусулмонист ки дар он ислом тавассути тоҷирон ворид шуд. барои гардиши ислом ба ин ҳама талошҳо ва хунрезиҳо ниёз надошт. баръакс ман бар ин боварам ки ин ба ислом бештар аз фоидааш зиён расонд. паёнбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба назардошти он ки мусулмон аввалин касе буданд ки нархи ин ҳамлаҳоро бо хуни худ пардохт курданд, ин равонро ба тавре ки мекард ташвиқ кард. абубакр гуфт ки аввалин коре ки мекард мубориза бо тамоми мусулмонон буд ки аз додани закот сарпечӣ мекарданд.
вай аввалин касе буд, ки одамонро ҳанӯз дар зинда буданашон ба оташ андохтааст. Мо бояд инро бигӯем ва эътироф кунем. Мо мусулмонон ҳақ дорем ва Абубакр ва Умарро марди сиёсат ба худ дихем. Мо дуруст гуфта метавонем, ки онҳо сиёсатмадорон ва мардони ҷангу буданд ва тавонистанд давлати исломии арабро густариш диҳанд. Аммо ҳеҷ вақт наметавонем бигӯем, ки онҳо давлати арабиро дар асоси аҳдофи исломӣ ва ё барои татбиқи шариати ислом густариш доданд. Мо бояд дар ин бора сухан ронем ва инро эътироф кунем. Сиёсатмадор метавонад аз ҳама гуна ҳолатҳои фавқулоддае, ки дар каламрави он ҳукмронӣ мегузарад, барои таҳкими навъҳои худ ҳамчун сарвари давлат ва ғайра истифода бурда метавонад. Аммо ман боварӣ комил дорам, ки ҷангҳо мунтазар сурат гирифтаанд. Чунин буд ва Умар ибн Хаттоб инро медонист, чунки ӯ аввалин касе буд, ки қудратро ба даст гирифт. Ӯ аз мусулмонон, ки амали Умарро дар саргунае кардани Холид ибн Валини ҳамчун дури азматкорон медонистанд, намуд. Аммо ӯ бо ҳамон равише, ки Абубакри Сиддиқ оғоз кард, идома дод, ки тавсея ва куштани ҳама мухолифин буд, ки ба татбиқи аҳдофи олии шариати исломӣ даъват мекарданд. Дар замони Абубакр Сиддиқ амалӣ кардани қудрат як амали мудҳиш ва хеле қавӣ буд ва ин корро як марди диндор карда наметавонист. Ин корро одами сиёсатмадор карда метавонист. Дар замони Умар корҳои зиёдеро анҷом доданд, ки қонуни исломӣ шуд ва ҳеҷ рабте ба ислом надошт. Онҳоро метавонанд ба қонунгузории сиёсӣ ба иҷтимоӣ муттаҳид кард. Онҳо аз решаҳои кӯронии исломӣ гирифта нашуданд. Чизе, ки Умар дар масъалаи намози таровеҳ кард, дар замони Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам намози таровеҳ дар моҳи Рамазон бо намози ҷумъа баробар набуд. Ва мусулмонон бояд аз он огоҳ бошанд ва бидонанд, ки бисёре аз чизҳое ҳастанд, ки аз суннаи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам набуданд. Ва Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам касе набуд, ки онҳоро дар замони худ қонунгузорӣ кардааст. Тафсир ба ҳадафҳои исломи мувофиқ нест. Масалан, Қуръонда мефармояд: дар қабули дин маҷрубӣ нест, роҳи дуруст аз гумроҳӣ маълум буд. Чӣ гуна мешавад, ки дар китобҳои муқаддас яке чиз гуфта мешавад, вале Умар ибни Хаттоб дар ҳукмронии ӯ дигар чизе гуфтааст, ки бояд дар нимҷазираи араб танҳо мусулмонон сокин бошанд ва ӯ насрониҳоро ва яҳудиёнро овора кард. Ин аз сабаби дин набуд. Онҳо на пайғамбар, балки сиёсатмадорон буданд. Онҳо сиёсатмадороне буданд, ки бо Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зиндагӣ мекарданд. Танҳо сиёсатмадорон, аммо Қуръон барои мусулмонон буд ва онҳо бояд худро ба омӯзиши Қуръон ва гирифтани қонунҳои худ аз Қуръон сарф кунанд. Зиндагиномаи Пайғамбар нест, зеро дар дасти мо холо зиндагиномаи Умар ибн Хаттоб, зиндагиномаи Абубакр, Усмон ва Алӣ ҳаст ва ин як дини мувозӣ бо дини ислом шудааст, ки Муҳаммад овардааст. Ва исломро, ки Пайғамбар ба мо овардааст, саркӯб кардааст ва дар эътиқод, диндорӣ ва ғайра меъёри мусулмонон шудааст. Благодарим вас, Азиз. Это действительно важная информация. Давайте разберемся. Как же так вышло, что верные последователи пророка Мухаммада, которые на тот момент было еще очень много, не смогли остановить действия многобожников по разрушению основ ислама, как учение, которое принес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вам слово, Каркен. На самом деле, огромной поддержкой богатых и знатных людей, так как сам происходил из влиятельного курайшитского рода. дар воқеъ Умар ибни Хаттоб аз хонаводаи бонуфузи Қурайш ал-Адӣ буда, аз афроди сарватманд ва бузургвор пуштибонӣ зиёде дошт. ҳамчун дар миёни уммат асҳоби зиёде дошт, ки дар миёни уммат мартабаи баланд дар ҷои аввал дар миёни ҳарбиён буданд. дар миёни касоне, ки Умар ба вазифа таъин кард, пешвоёни бардастаи Қурайши Макка ба мисли Муовия ибни Абу Суфай, Муғира, Холид ибни Валид, Амр ибни ал-Ос буданд. Мусульманами Мекки и подписание Худайбийского договора, когда у них не оставалось другого выхода. Умар с самого начала
عمر از ابتدا برای حاکمیت تلاش میکرد و این را از اصلاحاتی که در سالهای حکمرانیش انجام داد روشن دیدن ممکن است. در عهد او خلیفه به دست آوردن حاکمیت عالی شروع کرد. سرور دینی عرب‌ها بوده، اینچنین تمام منصب‌های عالی را اشغال میکرد. سردار عالی دولت، صاحب عالی زمین، سفرمانده عالی، سودی عالی بود و تمام منصبداران خاصیان را تنها خلیفه تعیین میکردند. در خلیفه دیوان‌ها مقامات‌های عالی مرکزی اداره کنی گردیدند. دیوان جود، شعبه حربی که تمام قوه‌های مسلح را نظارت میکرد و با تکنیک اسلحه و معاش ارتشی دائمی سر و کار داشت. دیوان الخراج، شعبه مالیه و انداز بوده، تمام کارهای داخلی را نظارت میکرد. انداز و دیگر درآمدهای به خزینه دولت به حساب میگرفت. دیوان البرید، مؤسسه اساسی پوسته می باشد که به پوسته و ارتباط نظارت می کند. شعبه پوسته غیر از وظیفه‌اش وظیفه پلیسی مخفی را اجرا می کرد. برای فهمیدن دیوان ها همان وزارت های معاصر می باشد. از نگاه فرمت موجوده استعمالی جامعه که در آنجا قدرت های واحدها به مردم وجود دارند، حضور وزارت دفاع، کمیته انداز و خدمات امنیتی یک چیزی مقرری. در آنجا که قدرت هست تسلیم هست و در آن جایی که تسلیم باشد نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد. اما اگر به یاد آوریم که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای شکل نوی جامعه که در آن ارزش حیات انسان، عدالت، برابری و مسئولیت همه آدمان اعلان شده بود، زمینه گذاشت. پس آفرینش دولت تئوکراتی عمر به همه کارهایی که خود محمد صلی الله علیه و سلم کرده بودند مخالف بود. امروز بسیاری از مسلمانان از آن چه عمر ابن خطاب برای اسلام کرده است افتخار می‌دارند. این از آن گواهی می‌دهد که این مردم ماهیت تعلیمات پیامبرمان صلی الله علیه و سلم را نفهمیدند. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم اساسهای جمعیتی سازنده را گذاشته است. واقعا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم جمعیت خود اداره کنی شهروندان را به وجود آورد که سروری آن پیشوایی بود که حاکمیت یگانه و مطلق نداشت بلکه پیشوا بود تا زمانی که او را همه حزب‌های دیگر اعتراف میکردند. این یک جمعیت شرطناموی حقوقی شهروندی طبیعی تماما نو بود که از آن قبیله ها و نمایندگان دین‌های گوناگون عبارت بود و در عین زمان هر یکی از این طرف‌های شرطناموی مستقلیت حقوقی خود را در داخل خود نگاه داشتند. انسان در چنین جامعه باید انصاف، پاک وجدان باشد و راهی حلال مال یابد، فریب ندهد، بی‌عدالتی نکند، با ناتوان ظلم نکند، به یتیمان و بیچارگان سرپرستی کند. اهمیت به ارزش آن چیزی که پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای تمام انسانیت کرده است، ما تنها وقتی درک کردیم که خود ما به آموزش جمعیت سازنده چگونه است و آن به هر یک انسان چه منفعت‌ها می‌دهد. واقعا در جمعیت سازنده قدرت بعضی از مردم بر دیگران نخواهد بود، بی‌نوا، بیمار و فقیر نخواهد بود، جنگ‌ها و جدی‌ها نخواهند بود و حیات هر یک انسان ارزش عالی خواهد بود و پایه عادلانه چنین جامعه را پیامبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم گذاشتند. عمر باشد جامعه مدینه را به یک دولت تئوکراتی تبدیل داد. پرینسیپ‌های آن در حقوق روم بیان شده است. در چنین دولت ارگان‌های قانونگذاری و اجرایی، بوروکراتیسم، سودها، پلیس و ارمی ختمی می باشد و به کشورهای همسایه رفت و همه این برای بای شدن و حکمران شدن. در دوام 10 سال حکمرانی عمر ابن خطاب سرزمین خلافت عرب در نتیجه جنگ‌های بیرحمانه خونین غارتگرانه وسیع گردید که در آن هم خود مسلمانان و هم آنهایی که سرزمین خود را از آنها حفظ می‌کردند هلاک گردیدند و این جنگ‌ها دیگر به اسلام دین عشق ارتباطی نداشت. این جنگ‌ها برای قدرت بودند. در مصر، اردن، سوریه، فلسطین و قریب در تمام فارس جنگ‌های سرشمار اصطلاحگرانه به عمل. بله برادران و خواهران، همین که آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتند، اسلام دیگر شد و آنهایی که وعده به صداقت به او سوگند می‌خوردند دیگر شدند، آنهایی را که امروز مسلمانان صالح و مؤمن می‌دانند.
Ислам, привнесенный в мир величайшими лучшими из людей, ислом пророком ки бузургтарин ва беҳтарини инсонҳо ба дунё овардааст пайғамбар худо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам арзиши олӣ барои тамоми мусулмонон аст. Ислом аз куҷо оғоз мешавад? Аз гувохе ки маъбуди ба ҷуз Аллоҳ нест ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам расули ӯ аст. Ва барои ин гувоҳӣ додан бояд бидонад ва дарк кунад ки офаридгор вуҷуд дорад ва ҳидоят аз ҷониби ӯст ва мувофиқи ин ваҳӣ амал кунад. Дар ояти 21 аз 33 сураи Қуръон омадааст: дар пайғамбари Худо барои шумо, барои касоне ки ба Худо ва рӯзи қиёмат умед мебанданд ва Худоро бисёр ёд мекунанд, намунаи хубе буд. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васалам беҳтарин тамоми мардум аст ва мо бояд ба пои ӯ биравем. Дар сухан ва дар ҳар кор аз ӯ ибрат гиред, яъне некӣ кардан ва пешгирӣ аз зухури баъдӣ, оштӣ кардан ва ободӣ кардан дар рӯи замин. Аммо аз чӣ сабаб бошад, ки мо одат кардаем, ки корҳои маъмулиё, ки ҳар рӯз ба мо мусулмонон омӯзонида шудаанд, бевосита ба ҳидоятҳои Худованди мутаол иртибот доранд. Оинҳо ва рафторҳои суннатӣ, ки барои мусулмонон фарз дониста мешаванд, дар зеҳни бисёре аз мо амалан аз ҷиҳати аҳамият баробар шуда ва ҳатто арзиши ваҳии Аллоҳро боло бурданд. Охир мо, бардорон ва хохрони азиз, чанд бор мешунавем: аз рӯи қоидаҳои ислом ин имконнопазир аст. Аммо фикр мекунед, ки ислом чист? Ислом чист? Дар кадом поя истоданд? Чӣ хел садом гуфтанд? Зани мусулмонро маҷбур карданд ба ҳиҷоб ё мусулмонро барои риш гузоштанд? Ё он ки метавон исломро бахсу ихтилофи абадӣ номид? Дар куҷо сарҳад байни ин суннатҳои сершумор ва он чизе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам воқеан ба мо фармуданд ва чӣ гуна ба амал даъват карданд? Бале, мерҳои динии ислом тақрибан тамоми соҳаҳои ҳаёти уммат, аз издивоҷ, оила то муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро танзим мекунанд. Вале мутаассифона мо ин мафҳумҳо, расму оин ва моҳияти ҳақиқии имонро ба иштибоҳ андохтаем. Фирефтаи имон ба Аллоҳ, асли ваҳӣ, бо тасвире ки гоҳе бо кандуру сала ба куҷа мебарояд. Ва аксаран ва либоси суннатии пазируфташуда ва ҳатто иқлими як кишвари гирифташуда мувофиқат намекунад. Мо тамоми талаботи динии исломро вобаста ба намуди зоҳирии мусулмонон, гузоштани риш, пӯшидани либосии дорозу пӯшида бо диққат риоя мекунем. Мо ҳафия пӯшида ба ҳар каси гирду атроф мансубияти худро ба ислом нишон медиҳем, бидуни он ки имони ҳақиқии хоксор аст. Дар он ҷо барои худамоӣ, намоишгарӣ, берун мондан аз худ ва фазилатҳои мо нест. Гуфтанд, ки Аллоҳ аз аъмоли инсон огоҳ аст. Албатта, ту касеро ки дӯст медорӣ, ҳидоят кардан метавонӣ. Танҳо Худо ҳар касро ки бихоҳад ба роҳи рост ҳидоят мекунад. ӯ касонеро ки ба роҳи рост мераванд беҳтар мешиносад. Худованди мутаол ҳама чизро мебинад. Аммо агар Худованди мутаол ҳама чизро мебинад, пас оё инсон лозим аст ки тақвои худро нишон диҳад ё аз корҳои неки худ бо
ҳавои худгӯӣ ҳарф занад. Оё барои як мусулмони муъмин, ки дар дил худоро дорад, маъно дорад, ки инро ба тамоми олам эълон кунад? Оё дини мо намефармояд, ки хоксор бошем ва фахр накунем? дар ҳақиқат Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаҳмуданд, ҳар дин хислати ба худ хос дорад ва хислати ислом хоксорӣ аст. Дар ислом мафҳумҳои покии ботин, берунӣ ва покии нафс мавҷуданд. Вақте ки мо ишқи Худоро дар қалби худ ҷой медиҳем ва зарурати вафодорӣ ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро дарк мекунем, танҳо дар он сурат метавонем аслии исломро ҳифз кунем. Бисёре аз мардумоне, ки ба дини мубинии ислом эътиқод доранд, суннатҳои зиёди миллӣ доранд, ки дар ҷараёни рушди таърихи иштибоҳан мусулмонон дониста мешуданд. Аммо анъанаҳои миллӣ тамоман дигаранд. Онҳо бояд қатъ кард ва ҳифз кард. Ин фарҳангу таърихи мардуми онҳост. Аммо оё онҳо бо ислом ягон робитае доранд? Охир ислом чист? Моҳияти он чист? Ислом пеш аз ҳама ошти аст. Ошти ризоят, қабули иродаи Худованди мутаол дар дохили худ ва зиндагӣ мувофиқи ин ирода. Инчунин сулҳу амонии байни одамон, сулҳ дар дохили инсон ва сулҳ дар байни одамон. Ислом ҳамин аст. Мо зидди урфу одат нестем. Ҳоло дар ин бора сухан намеронем. Гап дар сари он аст, ки расму оӣ албатта хуб, ҷолиб, рангоранг аст, аммо расму оинҳо ба раванди ботинии ба сӯи беҳтар табдил додани инсон расидан ва ризояти Худованд ҳеҷ иртиботе надоранд. Ва ин аст, ки маҳбуби мо, пайғамбари охирон саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ин фаҳмишро ба саҳобагоҳонаш баён намуда, равшан гуфта ва нишон додааст. Тақво инҷост ва 3 бор ба синааш ишора кард. Дар Қуръони Карим мафҳуме нест, ки кадом либос мусулмон аст ё гайри мусулмон. Вай бояд тозаю озода бошад. Чӣ гуна одам метавонад бориш гузоштан, куртаи васеъ пӯшида ва ҳарфҳои оддӣ аз забони арабӣ аз ёд кардан ва чизеро нафаҳмида як лаҳза мусулмон мешавад? Баръакс, аксар вақт бо далелҳо дуҷор меоем, ки баъзе риждорон бо либоси миллӣ дар паси номи Худованди мутаол пинҳон шуда, чунин бесару сомониҳоёро ба вуҷуд меоранд, ки қабули як одами оддӣ душвор аст ва ҳеҷ рабте ба ислом надорад. Одамони бегуноҳро террор мекунанду мекушанд, ба гуломе мефурӯшанд, занҳоро пас мезананд. Магар мо ин ҳамаро намешунавему, намедонем, бародарону хоҳарони азиз? Ҳарчанд гуфтан аломовар бошад ҳам, мусулмонон дар марказҳои бостонии тамаддуни исломӣ дар дигар манотиқи ҷаҳони исломӣ якдигарро бераҳмона нобуд карда, ҷанговарӣ ва бераҳмии худро нишон медиҳанд. Оё Аллоҳ моро барои зишт офаридааст? Оё Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба таври возеҳ баён накардааст, ки номус, мол ва ҷони мусулмони дигар барои мусулмон харом аст? Пас кистанд касоне, ки суханони худи Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва салламро вайрон мекунанд. Онҳо ба ислом чӣ иртибот дорад? Унвони мусулмонро на бо мутаассибӣ, либоспӯшӣ ва ё гур кардани ибораҳое аз ёд шуда, балки бо рафтору кирдори покии андеша ба рафтори ахлоқӣ таздиқ мекунанд. Ва аз ҳама муҳим, содиқ ва на зоҳир ва содиқ пайрави аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Худованди мутаол барои мо Қуръони сода ва равшан. Нам Всевышним был ниспослан простой и ясный для понимания Коран.
ваҳӣ зебо ва ҳақиқӣ фиристод ва инчунин сода ва фаҳмо, ки барои шахс расидан ба хатъаш осонтар шавад. Чунон ки дар ояти 17 аз сураи 54 омадааст: мо кӯронро осон сохтем, ки фаҳманд, то зикр шавад, аммо дар миёни шумо касоне ҳастанд, ки панд мегиранд. аммо чанд нафари мо мустақилона ва андешамандона Куронро меомӯзем. Ва дар хол пас аз рафтани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо Курон чӣ кор карданд? онҳо дарҳол тағйир ёфтанд, ҳақиқатро ба дараҷаи дарки моддию рӯзгор паст карданд. ва умуман кист, ки ки тафсири Куронро ба худ такаббур карда, ҳақиқатро ба дасти худ гирифта ва дар он монополия барқарор мекунад? ҳикмати илоҳии оётии нозили Худои таоло метавонад танҳо ба воситаи дониши шахс, муҳаббат ва ибодати Худованди мутаол ошкор шавад. аз ҷумла ибодат тавассути хаҷ яке аз барҷастарини оинҳо дар ислом. аммо ҳаё ва парҳезгорӣ, ки бояд ин рӯйдори бузург дар ҳаёти мусулмонро ҳамроҳӣ кунад, на ҳама вақт ҳамроҳи он аст. охир зуд ҳодисаҳое рӯй медиҳад, ки тамоми чараёни сафари хаҷ ба Кабули бо ҳукуш дар бораи симхо ва бозгашти хоҷӣ аз зиёрат бо садои мошинхо, садои мусиқӣ ва намоиши театрхо фаро мерасанд. ва ё вақте ки бархе аз ҳамасалаконӣ мо ҳангоми талаффузи талбия аз расму оинҳои хаҷ ва ҳар коре, ки дар хаҷ анҷом медиҳанд, худдорӣ намекунанд ва баъд аз он вақт дарек надошта ба наздикон навор ва акс мефиристанд. ва дӯстон, ё онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷойгир кунед. гузашта аз ин, барои баландӣ бардоштани мақоми иҷтимоии худ, гузоштани пешванди ҳатмии ҳоҳиро ба номи хоҷӣ ба номи худ фаромӯш намекунад ва дигаронро низ водор мекунад, ки ҳатто дар корҳои ҳаррӯзаи дунявӣ низ буҷаро истифода баранд. оддӣ карда гӯем, онҳо хаҷро на барои таваҷҷӯҳи самимӣ ва хоксорона ба зикри Аллоҳ ва расидан ба як ҳолати баландии рӯҳонӣ, балки барои гирифтан кафкӯбӣ ва лайкҳо, барои баландбардорӣ ва ҳаваси инсонӣ истифода мебаранд. охир ҳамаамон дар атрофи худ бисёр мушоҳида мекунем. бародарон ва хохарони азиз, ва чаро мо барои ба ислом баргардонидани он покию ахлоқӣ, ки пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам на танҳо овардааст, балки чизе намекунем, қатъия рӯя карда мешавад. мо ба чӣ омадаем? зиёрати Макка, Каъба аз бузургии ислом, иттиҳоду бародарии кулли мусалмонон таҷассум мекунад. ҳаҷ, ки бо нияти самимӣ анҷом дода мешавад, муҳимтарин ҳодисаи ҳаёти заминӣ барои ҳаёти ҷовидоронӣ мекардад. Каъба ҳатто ба ақидаи олимон маркази ҷаҳони мо муқаддасоти бузурги ислом аст. Каъба бузургтарин зиёратгоҳ аз тамоми оввали мусулмонон. Албайт алхарам, хонаи муқаддас. албатта аввалин хонае ки барои мардум сохта шудааст он аст, ки дар Бикка Макка аст. ӯ ҳамчун неъмат ва раҳнамоии ҷаҳониён эҳё шуд. тибқи эътиқоди исломӣ Каъба Макка хонаи Худо маҳсуб мешавад. бахше аз осмон бар замин фароварда шудааст. маркази коин тарафи он ҷое дуои ҳар мусулмонон бояд равона карда шавад. пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст дар бораи Каъба:
اوه چقدر بزرگی و چقدر مقدسیت بزرگ است. اما سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست که مسئولیت مؤمن در نزد الله است و برتر است. مال و خون او دخل‌ناپذیر است و ما باید درباره او تنها نیکی فکر کنیم. هر یک مسلمان باید که در این عمر یک بار زیارت مکه کند و یک قطار مراسم ها از جمله شماره و طواف божественного порядка, подчинения единому центру. تابعیت یک مرکز. آخر وی کعبه بود. در بدن اسلام سرمایه گذاری کردن آسایشتگی مثل دل و بدن شخص تا دمی که دل میزند آدم نمیمیرد. به همین مانند که دل جهان از دوری دراز خون میگیرد. Величайшая сила Аллаха, определяющая местоположение священной Каабы как центра мира, есть также напоминание для всего человечества об истинной сущности и высшей цели хаджа. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Многие из нас не раз слышали, что хадж – это подарок от Аллаха. Но не каждый может به نام الله بخشاینده و مهربان. بسیاری از ما نه یک بار دوبار شنیده‌ایم که حج عطای الله است، اما نه هر کس آن را گرفته می‌تواند. حج زیارت مکان‌های مقدس پنجمین رکن اسلام است و برای همه مسلمانانی که توان آن را دارند فرض است و کسی که این کار را درست می‌کند کفارت کامل تمام گناه را دریافت می‌کند و مثل طفل پاک به خانه برمیگردد. این را اعتکار ما میگوید. و نمونه کیست اگر مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم نباشد برای هر یک مسلمان قانون ادای حجی به عیب باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از هجرت در عمر خود تنها یک حج یعنی حج وداع را انجام داده است. در کوه عرفات با یک خطبه تاریخی به دینداران مراجعت کرد که آن را وداع می‌نامیدند. مغز در همین سخنرانی مشهور پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت آخرین ادای حج را گذاشته است. به گفته تاریخ شناسان 124,000 نفر شاهد این حادثه بودند. ای مردم مرا بشنوید و به سخنانی که برایتان میرسانم بپردازید. من دو چیز را به شما میگذارم: قرآن و نمونه خود سنت و اگر از آن پیروی کنید هرگز گمراه نمیشوید. این سخنیر او در آن خطبه وداعی بودند. همان گونه که کاروانی به پیشوا و رهنما نمیتواند کار کند، سرور کاروان حاجیان مهری تمام پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و رهنما سنت و نمونه اوست. اسلام تعلیمات تمام پیامبران و پیامبران است. سلام در همه آنها به هدف از هر عبارت مایل شدن و رضایت خدا و روی آوردن به سوی او طلب استغفاری گناهان و دادن میراثی نیک است. از این رو هر نفری که برای ادای حج به مکه میرود پیش از همه باید داند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم چگونه انجام داده است. درست است. برادران و خواهران عزیز، ما یک سخن خودمان را علاوه نمی‌کنیم. همه می‌دانند که ما امروز درباره چی گپ می‌زنیم. کنفرانس امروزه نه تنها ضرورت برگرداندن حقیقت تاریخی برای ما اولادان است، بلکه پاکسازی اسلام از آن حشرات‌ها و جایگزین‌هاست که کافران خیانت به پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر مگالومانی و بی‌سری خود به اسلام آورده است. تشنه قدرت. خدا را شکر که امروز امکان داریم که هر چیز را که رابطه ما را با خداوند متعال کرده و ما را از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور می‌سازند حقیقت بگوییم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حج خیریه و بی‌نقصان را انجام داده. درستی تمام رسم و آیین‌های از قدیم مقرر شده را قطعی رعایت می‌کرده است.
аз ҷумла тавоф, аз ҳама расму оинҳои ҳаҷ маъруфтарин оин. ҳазрати муҳтарим Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам тавофҳоро ба самти акрабаки соат анҷом медонанд, ҳамон гуна ки ин маросим аз замонҳои қадим баргузор мешуд. Инро пажӯҳиши бунёди дарҳишинос арабшинос Олег Большаков таърихи хиловат таздиқ мекунад, ки оини ибодати Каъба аз 7 давр тараф ба самти соат ва ламс кардани зангҳои муқаддас бо даст иборат буд. Инро муаллифони китоби Зиндагии Муҳаммад Панова ва Вақтин низ таздиқ мекунанд, ки бар асоси омӯзиши сарчашмаҳои таърихии маросими тавоф, канор рафтан ва Каъбаро дар айёми кӯдакии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам баён кардан аз Аллоҳ бар ӯ буд. Иқтибос меорам баъд аз ин маросими тавофи Каъба 7 бор оғоз шуда, ба тақлид ба андазаи бархи асб пажӯҳишгарон ба ҳаракати 7 сайёраи системаи офтобӣ, ки дар он замон маълум буд, оғоз шуд. Аммо бо баъзе сабабҳои Каъба бархилофи ҳаракати сайёраҳо давр зада буд. Аммо самти убур аз Каъба мисли паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар замони халиф Умар ибн Хаттоб дигар шуд. Ӯ аввалин шуда буд, вақте ки ба он ҷо расид, гуфт: мо бо акрабаки соат намеравем. Ин роҳе ки ғайрияҳудиён меравад, онҳо муддати тӯлонӣ бо он роҳ мерафтанд. Мо бо он роҳе ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам мерафтанд роҳ намеравем. Хато кардааст. Бародарон ва хохрони азиз, якр фикр кунед, оё худи паёмбари акрам саллаллоҳу алайҳи васалам иштибоҳ кардаанд? Маҳбубтарини паёмбарони Худои таъоло, ки Худо ба василаи ӯ сухан мегуфт ва дар ҳар қадамаш панд медод ва зиндагиашро барои мо намунаи ибрат қарор додад, чӣ гуна хато мекунад? Эй мусулмон, мо ба кӣ гӯш медиҳем? Аммо воқеае боқӣ мемонад ва аз он вақт инҷониб уммат дар атрофи Каъба ба муқобили акрабаки соат чарх мезанд. Аммо пас аз он ки Расули Худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба далели сарчашмо бармеояд, дар атрофи Каъба бо акрабаки соат давр мезанад ва расми тавофро дигар намекардад. Агар ин ҳодиса рӯй диҳад, оё дар ҳақиқат ягон ваҳий ё дигар далели ин маросими муҳим вуҷуд надошт? Аммо паёмбар Худо саллаллоҳу алайҳи васалам аз бидъат манъ кардааст, то дар ҳақиқати тахриф нашавад, Расули Худо фаҳмуданд. Аммо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо гуфтаи Умар иштибоҳ кардааст. Пас аз маълум мешавад, ки ҳазрати Умар худи паёмбари аъзамро, ки дӯстдоштаи Худост, бутпараст меҳисобад. Мо пайрави кӣ ҳастем, мусулмонон? Пешвои корвони ҳоҷиён паёмбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро ба дурӯғгӯй хомиёни яҳудиён, ки ба паёмбар хиёнат кардаанд, иваз карданд. Ивазкунии ҷиддӣ ва даҳшатнок буд ва мо ба ҷои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз пай шайтон рафтем. Бародарон ва хохрони азиз, дур кардани ин ҳақиқат, дур кардани паёмбар ва Аллоҳ аст. Ин маънои онро дорад, ки дар назди чеҳраи паёмбар Аллоҳ иқрор шуд, ки ба мушрики дилбастаи банди шайтон ҳастӣ. Илоҷи дигар нест, зеро ин ҳақиқат аст. Албатта, ҳангоме ки Умари яҳудӣ ва мушрик ин бидъатро ворид карданд, аз гузаштагони мо низ хашмгин шуданд. Аммо норозигии онҳо бераҳмона пахш карда шуд. Бо вуҷуди ин чун ҳамеша одамонро ҳамеша тарсондан, куштан, гурусна мондан ё ба ҷанг фиристодан мумкин аст. Маҷмӯи равишҳои Умар барои саркӯб кардани пайравони ҳақиқии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам стандарти ва хеле муосир буд. Сипас, ҳангоме ки Умари яҳудӣ ва мушрик ин авази бузургро дар муҳимтарини маросими ҳаҷ анҷом дод, аксари уммат хомӯш монданд ва итоат карданд. Мо то ҳол оқибати ин мухолифати шайтон ба худи Аллоҳро дарёбем. Ҳаракати дасти рост барои қабули ҳоҷӣ аз ҷониби Худованди меҳрубон аҳамият бунёдӣ дорад. Атеистҳо мегӯянд, оё фарқе ҳаст, ки аз Каъба гузаштан ба кадом
мумкин аст. Пас ба ман бигӯ, ту чӣ андозае яқин ҳастӣ ки аз паёмбар пайравӣ кунӣ ё бар зидди ӯ? Охир паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ки худи паёмбари Худои мутаол буд, чӣ гуна хато кардан метавонад? Чӣ гуна аз Каъба дуруст убур кунад? Вай маънои аслии тавофи Каъбаро аз тарафи рост ба хубе медонист, зеро ҳаракати акробаки соат самтии болоравии маънавӣ ваҳдат расонидан ба ахлоқи комил аст. Ин самт ба сӯи офариниш, ба сӯи ваҳдат барои ризояти офаридгор ва ҳаракат ба самти акробӣ соат баръакс. Самти ҷудои харобии ҳукмронӣ, талош барои қудрат ва фаъол шудан дар шахси ташнаи дороии моддӣ, истеъмолгарӣ дар фитнаангезии шайтон. Ҳоло аммо чӣ далелҳое дода мешавад бо ҳаракати чапро дар атрофи Каъба сафар кунем? Ва шумо гуфта метавонед, ки ин далелҳо аз они кист? Ба ҳар ҳол, ки ин далелҳое пешниҳод кардааст. Ва далелаш чист? Масалан, далели он ки сайёра ба муқобили акробакӣ соат ҳаракат мекунад, ё ин ки хун дар бадан низ ба муқобили акробакӣ соат ҳаракат мекунад. Пас саволи асоснок ба миён меояд, аз кадом тараф ба самти ҷараёни хун нигоҳ карда лозим аст, то ки он баръакси акробати соат ҳаракат кунад, дар боло ё аз поён, пеш ё кафо, ба рост ё чап. Аз ягон духтури бо салоҳият пурсед, ки ба шумо ҷавоб диҳад, ки хун аз дарун ва берун, аз дил ба канори ба тамоми узвҳо ва бо фотаҳо ҳаракат мекунад ва ба дил бармегардад. Пас оё далелҳое, ки ин афрод аз рӯи ноогоҳӣ мекунад, асоснокӣ аст? Тағйир додани самти Умар дар атрофи Каъба тасодуфӣ набуд ва ӯ дар таърихи ягонаи касе нест, ки ин корро кардааст. Чунин факте дар масеҳият, аз ҷумла дар православӣ рух дод. Баъд аз ҳама, дар православие, ки аз Андриёси аввалин даъват шуда, аввалин расул ва содиқтарин шогирди Исо сарчашма мегирад, гардиши ибтидорӣ дар атрофи маъбадҳо ба таври анъанавӣ ба самти акробакӣ соат анҷом дода мешуд. Гарчанде ки католикҳо кайҳо ба муқобили акробакӣ соат рафтанд ва православии муддат хеле дароз давом кард, аммо дар асри 17-ум дар Русия патриарх Никон ислоҳоти калисо анҷом дод ва самти ҳаракат дар атрофи калисоҳо ва қурбонгоҳҳоро ба муқобили акробакӣ соат тағйир дод. Ин дафъа таърих фирқаеро номид, ки муъминони хамшумгин аз иҷрои ин навоварӣ даст кашиданд ва ҳамзамони пайравони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва насрониҳои хашмгин низ таъқиб ва маълум шудаанд. Давре ки мебинем технологияи ҷонишинҳо ва таҳрифҳо дар таълимоти паёмбарон саллаллоҳу алайҳи васаллам тағйир меёяд. Дар ислом ва масеҳият моҳияи аслии ин муҳимтарин маросими тавофи оромгоҳҳо, ки барои рушди маънавии инсон ва кулли ҷомеа аҳамияти бузург дорад, иваз шудааст. Ҳамаи ин ислоҳоти ба истилоҳ танҳо як шаҳр вуҷуд дорад. Ҳаракати дасти чап ба муқобили акробакӣ соат дар ибтидо ба дини яҳудӣ дохил карда шуда буд. Тавсифи муфассали маросими гардиш оварда шудааст. Вақте ки коҳен гирди мизбии давр мезанад, аз тарафи ҷануб оғоз карда ба шарқ, аз шарқ ба шимол, яъне муқобили акробакӣ соат мерафт. Яке далел низ аст, ки дар рӯзи ҳафтуми Суккот яҳудиён 7 маротиба ба муқобили акробакӣ соат қурбонгоҳро тавоф карданд. Акнун тавофи қурбонгоҳ бо ҳамон тавофи чапи чап 7 маротиба дар атрофи вараки Таврот ё дар маркази куништ, ки аз он ҷо Таврот хонда мешавад, иваз карда шудааст. Рафсу Юсуф Каро дар коди рости ҳуҷҷат Аруҷ фармон дод, ки тамоми доираҳои танҳо ба муқобили акробакӣ соат сохта шаванд. Биёд фикр кунем, ки бо физикаи энергияи массаи бузурги одамонре, ки ба муқобили акробакӣ соат ҳаракат мекунанд, чӣ мешавад? Ин бовсида ба таҳкими ҷузъи ҳайвони инсон, нафси ӯ мусоидат мекунад. Агар ба ҷаҳони имрӯза, ки дар он тафрика, бепарвоӣ, таҷовузкорӣ,
тахаммулнопазирӣ нисбат ҳамсоя ҳукм фармост, назарандоз, посух маълумот мешавад. Охир набояд фаромӯш кард, ки маконе ки Каъба воқеъ аст, қудрати бузург аст ва агар мо низ ба тарзе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тафаккур мекардем, имкони бештаре пайдо мекардем, қувваҳои маънавӣ ба даст овардани беҳишт, зебу обод кардани олами худ ба хотири Аллоҳ. Атеистҳо боз мегӯянд, ки чӣ фарқ дорад, ки дар атрофи Каъба гардиш кунед, акрабаки соат ё муқобил акрабаки соат? Чӣ аҳамият дорад, ки офтоб чӣ тавр тулӯ мекунад? Чӣ мешавад, агар шумо онро иваз кунед? Оё чизе хеле тағйир меёбад? Саволи оддӣ дигар намешавад. Оё шумо медонед, ки чӣ тағйир меёбад, вақте ки офтоб аз гарб тулӯ мекунад? Мо нест хоҳем шуд. Ин зикро яке аз нишонҳои рӯзии қиёмат ба ёд оваред. Худо накунад, ки ҳамашояд. Ҳар як хаҷ кунанда бояд аз илҳому имон пур шавад ва хаҷро ҳамон гуна анҷом диҳад, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам анҷом додааст. Аммо дар асл чӣ мешавад? Хазор мебинем, ки дар маросими хаҷ чӣ қадар зоиронро поймол мекунад ва ин танҳо он чизеро, ки шайтон бо мо кардааст, исбот мекунад. Ҳозир мо мусулмонон дар тарафи чапи хаҷ ҳамдигарро поёл мекунем. Тасаввур кунед, ки мусулмонон афтода аз бародаронаш кӯмак намегирад. Мо мисли хайвонем. Бедор шав, эй мусулмонҳо! Ҳар сол хаҷ карда мо мисли хайвон мусулмононро поймол мекунем, ки афтода пеш по хӯрда хаста шуда, мисли хайвон зидди пайғамбар меравем. Аз ин ҳама аз он сабаб аст, ки мо то имрӯз аз пайи яҳуди Умари мушрик дар муқобили худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меравем. Мо мусулмонон зидди пайғамбар меравем. Мусулмонони зиндаро поймол мекунем. Аз болои ҷасади бародаронамон мегузаронем. Аммо агар аз пайи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебудем, ки бояд буд, одам мемондем ва ҳар бародари пешпохӯрдаҳоро мебурдем ва ҳар нотавониро дар огӯш мебурдем ва ҷои ӯро наҷот медодем. Зеро ҷони ҳар як мусулмонон барои як мусулмони ҳақиқӣ пайравии пайғамбар чун умри ӯ арзишманд аст. Ҳол бошад, мисли галаи гӯсфанд, мисли хайвонҳо якдигарро поймол мекунем. Шайтон моро чунин офарид. Оё мусулмонони ҳақиқӣ ин корро мекунанд? Не. Агар пешво хӯрдед, бародарони ҳақиқӣ туро дар огӯш мебурданд ва дилатро аз муҳаббат пур мекарданд, на тарси поймол шудан, агар пешво хӯрд. Ин мушрикон моро тасаллӣ дода намешавад, ки гӯё касеро, ки ҳангоми адои хаҷ поймол кардед, фавран ба биҳишт меравад. Ба биҳишт? Бар зидди худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам рафтан? Мо шарҳ намедорем, ки ба чашмони азоби ӯ нигарем. Ҳар боре ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ гуна аст, то бубинад, ки тамоми уммат бо сарвари мушрикон ба муқобили ӯ мебароянд. Мо борхо аз ҷониби пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳушдор додаем, ки аз Умар пайравӣ накунем, аммо уммат ба ӯ пайравӣ карданд. Ин фактҳоро, ин воқеаи мост. Гузаштагони мо ин ҳамаро медонистанд, вале роҳи шайтонро давом медоданд. Ва ҳар кадоме, ки ин зидда хаҷро карданд, ин гуноҳро ба дӯш гирифтанд ва онро на танҳо ба дӯши худанд, балки ба дӯши мо, ба дӯши авлоди худ гузошт. Инак порчаеро аз мусобиқаи видеоӣ бо номзади илмҳои фалсафа донишманди исломи омӯзгор, муаррих ва муаллифи китоб Айдар Хайруддинов муҳтарам пешкаши шумо мегардонем, ки дар бораи мохияи аслии хаҷ бо мо нақл мекунад. Калима ба шумо. Ассалому алайкум ба ҳамаи иштироккунандагони ва тамошобинони конференсия. Савол дар бораи ҳаҷ аксар вақт дода мешавад. Ин чист, ҳаҷ тавре медонем, ки як рукнҳои панҷгонаи ислом аст. Аммо дар воқеъ ҳаҷ ва тамоми марҳилаҳои он, тамоми расму оинҳои он марҳилаҳои нашрномаи маънавӣ мебошад ва рӯҳ бояд дар роҳи муттаҳид шудан ба Аллоҳ бо офаридани худ чӣ гуна таҷрибаҳои рӯҳонӣ гузарад.
بوسیدن سنگ سیاه تنها یک رمز آن است که روح با آفریدن خود چگونه رابطه دارد. گذشتن به کعبه، پرتافتن از بین تپه های صفا و مرگ و سانسور کردن شیطان، ایستادن در کوی عرفات، همه اینها رمز مرحله های معین و مهم گردش های رشد معنوی انسان است. متاسفانه چنین شد که رسم این برتری داشت. جزهای روحانی پرده شده است و حتی درباره این سخن نمی رود. آنها نمیگویند که حج نمونه زمینی رشد روحانی است. درباره انکشاف معنوی سخن راندن دشوار است. این چیزهای ناآیانه حج همچون دستور داده می‌شود و اگر با مسلمانان معنای مراسم حج همچون انعکاس رشد روحانی درست فهمانده میشد، همه چیز درست میشد و همه کار به عمل می آمد. اما حج اینطور پیشنهاد نمی شود و به نهایت اساسناک است. به رسم او این مبادل گشته است که حتی از مضمون روحانی خالی است. از این رو افرادی که امکان داره هر سال به حج می رود، حج را به نظر چنین می نماند که یک بار بسنده است. اما از همه جالب آن است که در اصل حج تنها با روح انجام داده می شود. اگر حج را روح نکند، یعنی روح به نزد الله نآید، هزار حج زمینی را انجام داده ممکن است بیفایده می شود. اما زیاده از این، حتی در ورسی زمینی خود حج تا اندازه تحریف و در لحظه جدی است. این آیین است که طواف نام دارد و در حال حاضر به مقابل عقربه ساعت انجام می شود. هرچند در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به سمت عقربه ساعت و پیش از ظهور اسلام، پیش از رسالت نبوتی انجام داده می شد و حتی خود حضرت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم حج یگانه را ادا کرد و طواف را به سمت ساعت انجام داد. ما باید درباره فکر کنیم چرا این حرکت حالا به طرف مقابل صورت می گیرد. این یک لحظه خیلی جدی است و مسلمانان باید درباره این جدی اندیشه کنند، زیرا اگر حج یک نمونه زمینی آن چیزی است که از جهت روحانی باید روی دهد و حتی این مدل زمینی تحریف شده باشد و متناسباً حرکت آدمان به مقابل عقربه ساعت در اطراف کعبه به معنای مثبت و شاید حتی در منفی مخصوصا از روی آن که قوه‌های معین وجود دارد که باوری حاصل میکنند که آدمان به مقابل عقربه ساعت حرکت میکنند. کوشش کنید که عقربه ساعت روید و اما من میگویم که حج باید در عرصه روحانی انجام داده شود. این سفر روح به سوی آفرینده خود است و اگر کسی امکان ادای حج را در آن شکلی که حالا در آن موجود است نداشته باشد هم، الله او را از امکان ادای حج روحانی بدون ترک خانه‌اش محروم نکرده است. برای این همه چیز وجود دارد، همه شرایط فراهم آورده شده است، همه معلومات داده شده است، حقیقت از دروغ جدا کرده شده است که در قرآن آمده است. در ترازوی دلش حقیقت و دروغ را برکشیده، حقیقت را انتخاب کردن هر یک شخص وابسته است، زیرا وقتی که آدم از صدق دل عمل میکند حتی خطا نمیکند. تشکر زیاد محترم ایدر خیرالدینов. من کاملا راضی هستم که حج سفر روح به سوی آفریدگاری خود، به سوی الله است. پس فرق میکند که ما به سوی پیامبر رویم یا مقابل او. آیا ما موقعیت اصلی حج را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما یادآوری کرده است در یاد داریم؟ یا حج برای ما تنها یک سفر سیاحی تصویری است که امروز دسترس هر مسلمانان نیست؟ نه، حج سفر سیاحی نیست. این یک امتحان است. این مقدمه به تاریخ بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم و آرامگاه‌های اسلام است. حج باید مسلمانان را متحد سازد،
зеро ислом ба равобити бародарону ва дӯстии дохили умумат аҳамияти хоса медиҳад. Аммо мехостанд дар бораи ҷиҳати иқтисодии хаҷ чизе бигӯянд. Ҳангоми ташкил сафари хаҷ, ҳангоми риояи оинҳои хаҷ, новобаста аз вазъи иҷтимоии шахс набояд имтиёзе вуҷуд дошта бошад. Замоне буд, ки Кааба барои муъминони оддӣ нисбатан дастрас буд ва ҳатто дарҳои манбаъ харчанд кам боз буданд. Дар бораи имрӯз чӣ гуфтан мумкин аст? Имрӯз муъминон албатта вақти шуданашон танҳо ба мукабби сиёҳи Каъба наздик шудан метавонанд, вале танҳо шахсони хеле сарватманду баландпоя ва ё сарони давлатҳо тавони вуруд ба даруни Байтуллохро пайдо карданд. Онҳо ба Худо наздиканд? Оё набояд ҳама ҳоҷиён дар як шорид бошанд, то ёдоварӣ аз он, ки ҳама дар назди Худованди мутаол баробарданд? Ки ва паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи квотаи хаҷи имрӯза чӣ мегӯяд? Барои ҳар яке мо пӯшидааст, ки низоми квотаи хаҷ аксар вақт фасод ва схемаҳои хокистарӣ дар соҳаи хаҷ аст ва аксар вақт чунин мешавад, ки ҳоҷиёнро фиреб медиҳанд. Худи низоми квота ҳамеша як кори фоидавар боқӣ мемонад, зеро диншиносони гиромии мо ба мо фаҳмондиданро фаромӯш кардаанд, ки дар ҳеҷ ҷое дар китобҳои фикри вақтӣ мушаххаси хаҷ ҳамчун шарти воҷиб фарз нест. Инҳо танҳо се чизро дар бар мегиранд: эҳром пӯшидан, истодан дар кӯҳи Арафот ва гардиш тавоф дар атрофи Каъба. Аз нигоҳи таърих, ҳаҷ дар моҳи зулҳиҷҷа сурат мегирад. Барои замони худ дар як вақт ҷамъ омадани ҳоҷиён тадбири комилан асоснок ва ҳатто зарурӣ буд. Гап дар сари он аст, ки дар он замонҳои дур зиёрати хаҷро хеле ками муъминон дастрас мекарданд ва агар ҳоҷиён дар вақтҳои гуногун ба Макка мерасиданд, пас дар хаҷ ба далели кам будани шумораи муъминон яке аз лаҳзаҳои авҷи хаҷ эҷод намешуд. Эҳсоси рӯзи қиёмат, ки рамзи он аст, ки садҳо ҳазор ҳоҷиён ҷамъ омада кафанҳои сафеди эҳром пӯшиданд. Дар натиҷа квотаҳои хаҷ то замонӣ вуҷуд хоҳанд дошт, ки мо итминон дорем, ки хаҷ танҳо дар рӯзҳои муайяни моҳи зулҳиҷ анҷом дода мумкин аст. Чаро диншиносон, ки мо ба онҳо гӯш медиҳем ва ба онҳо эътимод дорем, дар бораи ҳақиқат хомӯшанд, асли фикрҳо шарҳ намедиҳанд. Аз ин рӯ онҳо мушкилоти хаҷро аз сифр эҷод мекунанд, мазлумонро пахш мекунанд, поймол мекунанд. Квотаҳо, нарху навохо ҳазор нафари фиреб хӯрда ва миллионҳо нафар аз хушбахтӣ маҳрум шуданд, то ба оромгоҳҳои маънавии ислом бипайванданд. Воқеъ имрӯз элита шудааст, чунон ки баъзе муфтишо мешунавем: хаҷ барои мусик нест, ин асли ислом. Оё ин суннати паёмбар аст? Аз карзи муқаддаси ҳар як мусулмонон тиҷорати сохтем, ки хамто надорад. Хаҷ ба як тиҷорати бузург, як тиҷорати хеле фоидавар табдил ёфтааст. Дар бораи рақобат камхорӣ кардан, сифатро беҳтар кардан ё чизи нав ва аслӣ пайдо кардан лозим нест. Ин тиҷорат дурнамои бузурги рушд дорад, зеро новобаста аз он, ки дар Макка чӣ қадар меҳмонхонаҳои нав сохта мешаванд, ҳамеша талабот ба онҳо хоҳад буд. Бо ҳар як муъмини навзод ба як муштарӣ бештар аст. Талабот ва воридшавии муштариёни нав ҳамеша кафолат дода мешавад. Аз ин рӯ шумо метавонед ҳар гуна нархҳоро муқаррар кунед. Афзоиши онро ба набудани чойҳо аз ҳисоби квотаҳое, ки мо худамон муаррифӣ мекунем, асоснок куред. Ва шумо аз дидан ба оина шарм намедонед. Шумо дар он чиро мебинед? Пайравони паёмбар мусулмон ё гуломи барахмии шайтон, ки муқаддасонро мефурӯшад? Ва оё пас аз он наметарсид, ки воқеан ба ҳузури паёмбарӣ маҳбуби мо ҳозир шавӣ, на аз худи Худо? Ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте фаҳмид, ки баъзе мусулмонон оромгоҳҳо хусусӣ карданд ва дигаронро итмор мекунанд, тасмир мегирад, ки ба он наздик мешавад ва ки наметавонад онро ба сарватманду камбағал тақсим
мекунад. Паёнбар саллаллоху алайхи ва саллам аз рибо манъ кардаанд ва ҳоло ин мағз ҳамон чизест ки мо кор карда истодаем. Мо онро ин тавр намегӯем. Аз пайи нафъ буданд, бо шарафу виҷдон. Онҳо дар хаҷ дар масҷидҳо худо савдо мекарданд, аз ин ки даромад мегиранд. Фикр кун, ба мо мегӯяд ки агар Макка розии зиёрат кардае, ҳаҷ кардае, гуноҳонат бахшида мешавад. Аммо ту бар зидди паёнбар саллаллоху алайхи ва саллам тавоф кардӣ, мушкил шудӣ. Ва мо ба чӣ умед дорем? Оё мо фикр мекунем, ки вақте ки мо мемирем, Аллоҳ моро бубинад? Не, дар ин сценарий мо на Аллоҳ, балки шайтон вом мехӯрад. Зеро мо изи пои паёнбарро поймол кардаем ва пои мушрик бандаи худованд рафтаем. Бародарон ва хохорони азиз, мо мусулмонем, ки Аллоҳро мепарастем ва дӯст дорем, ки бандагони худованд, ва бигзор роҳи бозгашти мо бо ислом худи ҳозир оғоз шавад. Ва барои оғоз ин маълумотро ба бародарони хохорони дигаромон мубодила кунем. Мо чӣ гуна мусулмонем, агар хомӯш истода бошем ва зидди паёнбарон саллаллоху алайхи ва саллам равем? ҳаҷи ҳақиқӣ, роҳи ҳақиқӣ ба сӯи Аллоҳи мутаол аст. Мо бояд ин хонаро баргардонем. ҳар як мусулмони содиқ ба паёнбар бояд бирасонад. Ин ҳаҷи ҳақиқӣ, роҳи ҳақиқӣ хона аст. Ва Аллоҳ таоло барчамизга раҳмат қилсин. Мусульмане, только посмотрите, что сделали с хаджем. Столб ислама или коррупционный бизнес. И давайте говорить честно, это бизнес, в котором торгуют Аллахом. А главный бизнесмен – это Умар. И он очень похож на современных бизнесменов и политиков. Сначала он изменил Коран, так как ему было нужно. Затем он полностью изменил обряд хаджа, согласно своим честолюбивым интересам. Это просто политик и бизнесмен, который, не имея никакого отношения к исламу, эксплуатировал ислам, как хотел. Умар – это многобожник, а по факту безбожник, раз он так поступал. А мы шли за ним, делая вид, что нас это не касается. Ведь нам очень удобно было всего не замечать. И в результате мы построили мир, который является мечтой Умара. По сути, ислам сегодня превратили в бизнес. И власть тех, кто управляет исламом. Но вопрос, исламом ли они управляют? То, что мы сейчас называем исламом, это движение Умара. Это его религия, его хадисы. И его сунна, многобожника. Вопрос, где ислам? На этот вопрос каждый должен честно ответить сам себе. Я вам задам простой вопрос. Вам, друзья мои мусульмане, скажите, а почему... من به شما یک سوال عادی میدهم. شما ای دوستان من مسلمانان به من بگویید که چرا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم که بهترین مردم است در حقیقت پیامبر است. آخر الله بعد از او با هیچ کس معاشرت نکرده است و به کسی دستور نداده است. بهترین مردم و در اصل وی به درون نگرانیده شده بود نه بیرون، چونکه راه به الله با دل توست. با روح توست. چرا ما آن چیزی را که پیامبر میکند نمیکنیم؟ سوال عادی. آخر برای آن که به پای او رویم قدم گذاشتن لازم است. به ایزی پای خود که در اطراف کعبه میگذارید بینید و ببینید که به ایزی پای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به کدام طرف میبرد. بعضی ها میگویند فرق در چیست؟ بله، شاید هیچ. اگر الله را دوست نمی‌دارید، اگر به پیامبر وفادار نباشید، هیچ کس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی بیشتر به شما وصیت کرده بود که جمعیتی سازنده سازید. خوب، پس آخر او می‌خواست که شما یکدیگر را دوست دارید تا در تمام جهان اسلام وجود داشته باشد و ما درباره این فلاکت ها و درباره ژئوپلیتیک ها و بسیار چیزهای دیگر فکر نکنیم. برای آن که فرزندان ما برای کلان شدن وقت نیابد، نبیره های خود را نمی بینیم که آنها ندارند.
و اون که 10.5 سال نزدیک همه ما رو با نظر داشت پیشرفت حتی بیشتر هم به آخر رسانده میتواند. سوال عادی: شما الله خود را دوست می‌دارید؟ آیا شما با الله وفادارید؟ آیا شما به پیامبر صلی الله علیه و سلم وفادارید؟ راسخ‌قولانه جواب دهید. او در حیات شما کدام جای را اشغال می‌کند؟ آره، من میفهمم که برای نام او جنگ کردن تیارید، به مرگ تیارید، به کشتن تیارید. آیا شما آماده اید که دوست دارید؟ من آسان‌تر میگم. میدانید برای کسی مردن خیلی آسان است، مخصوصا برای الله، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. آیا شما آماده اید که برای آنها زندگی کنید؟ نه برای دادن حیات، بلکه برای به دست آوردن. سوال عادی ولی خیلی مرکب. میدانید بدترین چیز به نظر من چیزی بهتر از آن نیست که به خود اقرار شوید که دروغ خودتان را قبول کنید، از آن که به خود اعتراف کنید که به شیطان خدمت میکنید، از آن که به خود اعتراف کنید که از الله میترسید و دوست نمیدارید، که شما دارید شخصی را همچون قدرت خود انتخاب کردید، نه فرستاده جهان روحانی. گپ در همین است. و ما چون جامعه در بهشت آرزو داریم، در آرزوی پاداش نالایق، پاداش برای تمام عمر خود را مؤمن و محبت وانمود میکنیم، ولی در اصل نفرت داریم، ظالم، بدکردار، خسیس. در اینجا ما در بهشت مکافات میخواهیم و ما یک رویخطی پره آرزوها داریم که چگونه ما در آنجا خوب زندگی میکنیم و ابدی زندگی میکنیم و خود الله ما را نگاه بین میکند. بگویید که برای الله چیکار کرده اید؟ تو برای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرده اید که عمر خود را به خدمت تو بخشیده است، که قرآن را با اینجا آورد، قرآن حقیقی را که آن وقت یهودیان به شمایان نوشتن. این درست است و شما این را میدانید و که آن مقامات که دین تو را آفریده است از خود پیامبر بالاتر میکنید. هر باری که نام او را با زبان میاری ستایش میکنید. در جان چی هست؟ جواب چگونه است؟ حقیقت کجا شد دوستان؟ آخر امید دارید که بعد از مرگ خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبینید که در نزد الله به سخن خود وفا میکند. بگویید آیا شما لایق دیدن پیامبر محمد صلی الله علیه هستید؟ من درباره الله گپ نمیزنم یا با گپ شیطان در سر خود گوش کردن، خشمگین و بی محبت بودن، جدا کننده و آشتی نکردن، سزاواری سزاواری با شیطان بودن را است. راستش را گویید، خدای شما کیست و به کی خدمت میکنید؟ مردم برای بازی‌ها و تئاتر وقت ندارد و ما در این زندگی امکانات دویم نداریم. حقیقت را خودی عیسی مسیح به شما و بهترین انسان ها از جانب خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به شما آمده است. اما چرا شما چیز دیگری را انتخاب کرده؟ و اکنون به من بگویید که آیا این جهانی ماست که ما مردمی که به سوی پیامبران سنگ می پرتافتیم، به سوی آنها خاک می پاشتیم،
Оё мо сазовори он чизе нестем ки меояд? Простой вопрос. Саволи оддӣ. Скажите, разве не милосерден Аллах, Бигӯед, который, оё Аллоҳ меҳрубон слушая аст? ваших пророков, Меҳрубон нест ки паёмбаратонро гӯш карда, и дал вам еще один раҳм кард ва ба шумо боз як фурсат дод, ки ақидатонро дигар кунед, ба оинаи нафси худ нигоҳ кунед, на танҳо ба физиономияи дар оина, балки ба оинаи дарун. Худатонро бубинед ва инъикоси худро бубинед, ҳаёт ба даст оред, ҷаҳонро тағйир диҳед, тамоми инсониятро наҷот диҳед. Ягона савол ин аст, ки шумо инро истифода мебаред ё интизор мешавед, ки ягон каси дигар биёяд ва ин корро бароятон кунад? Чаро шумо калонсолон, кӯдакони хурдсоле боқӣ мемонед, ки ҳама чизро ба дасти касе мегузорад, ки касе кор мекунад, касе ҳал мекунад. Ва шумо аз ин дунёи фониро тарк карда ба шароити беҳтар меравед, ба биҳишт меравед. Боз мисли падару модари меҳрубон худи Аллоҳ ғамхорӣ карда мешавад. Чаро шайтонро гӯш мекунед? Чаро Аллоҳро дӯст намедоред? Ин оддӣ аст, дӯстонам. ҷаҳон ё сиёҳ аст, ё сафед. дигар хокистара нест. Интихоб кунед, ки шумо бо ки ҳастед. моҳият ҳамин аст ва ин ҳақиқат аст ва шумо инро медонед. ва шумо медонед, ки ман ҳоло рост мегӯям. ман инро эътироф кардан намехоҳам, зеро худпарастӣ мо мегӯяд, ки мо хуб ҳастем. мегӯяд, аммо мо ҳақиқатро дар бораи ҳама медонем. И вы знаете правду о себе. ва шумо ҳақиқатро дар бораи худ медонед. Но у вас есть шанс. аммо шумо имкон доред, ки ба Аллоҳ собит кунед, Быть среди достойных. ки сазовори арзандагон будантон бошед, ки шумо сазовори нигоҳ кардан ба чашмони паёмбар Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастед, ки ту сазовори дар ҷалоли худи Аллоҳ бошӣ. Аз ин фурсат истифода баред. сангҳои худро аз дилҳо дур кунед. одам шавед. ва бисёр чиз тағйир меёбад. мо ин имкониятро дорем. ва бори дигар ба шарофати паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Исои Масеҳ, мо ин имкониятро дорем. бо шарофати онҳо, ғамхории онҳо, ки аз замони мо огоҳ буданд ва медонистанд, ки насли мо охирин хоҳад буд. онҳо моро огоҳ карданд ва дар ин бора гуфтанд, ва онҳо ба ваъдаи худ вафо карданд. онҳо ба шумо калидҳоро доданд. онҳоро истифода баред. ва он гоҳ паёмбарони худро хоҳед дид. аммо барои дидани Аллоҳ, барои биҳишт кӯшиш кунед, на барои ба даст овардани чизе. гӯш кардани шайтонро дар сари худ баст кунед ва бисёр ба шумо ошкор мешавад. бо чашми ботин бингаред ва он чиро ки бо чашми заминӣ худ намебинед, мебинед. ва ин дуруст аст. ҷаҳон чунин аст. мо онро тағйир дода метавонем. мо имконият дорем. Огромная благодарность Игорю Михайловичу Данилову. Эти слова отзываются в сердце. ташаккури зиёд ба Игор Михайлович Данилов. ин суханон дар қалби ҳар як мусулмонон садо медиҳад. Дидан душвор аст, ки бо ислом чӣ шудааст. мо бояд инро эътироф кунем ва корро дуруст кунем. ва барои ин бародарон ва хоҳарон, мо бояд бо ҳақиқат рӯбарӯ шавем. Арбан, шумо сухан доред. Коран, как слово Аллаха,
قرآن همچون کلام الله حق و رشته‌ای که به سوی الله میبرد. بزرگترین معجزه است که پیامبری الله محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است. قرآن یک پیشگویی ابدی، کلام مکمل الله متعال و آخرین وحی آسمانی می باشد که آخرین قانونی الله را برای تمام انسانیت تصدیق کرده است. الله قرآن را به واسطه فرشته جبرائیل در قلب پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم جای داد و آن پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای آن را در یاد داشت و معنی عمیقش را آموخته است. این حقیقتی بود که به این دنیا برای اصلاح وضع با آن تحریف‌های مردم زیر تاثیر همان شیطان‌ها وارد کرده شد. این تحریف‌ها پس از وارد کردن حق از جانب حضرت عیسی علیه السلام به وجود آمدند. و باید اصلاح شوند. قرآن به تمام انسانیت همچون نوسازی را به سوی خانه الله داده شده است. در طول رسالت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم وحی نازل شده، سپس به مردم شفاهی نازل شده. تمام پیامبران حقیقت الهی را به طور شفاهی رسانیدند، نه یک نفر. نامه‌ای که به دست آنها از جانب پیامبران نوشته نشده است. درست از برادران خواهران اسلامی تاریخی این را تصدیق می‌کنند. تنها بدتر پس از رفته پیامبرمان так формировалось Священное Писание, Библия у христиан. И то же самое происходило и с Кораном. Самый главный вопрос, который... مهمترین سوالی که همیشه برای اعتقادمندان هر دین داغ است، مسئله درستی و تغییرناپذیری آیات‌های آنهاست. و در این مورد می‌خواهم یادآور شوم که ما مسلمانان خردسالی در نظر داریم. قرآن ما به تغییر نگاه داشته شده است. یگان حرف در آن گم نشده است. برعکس بیبلی، قرآن هیچگاه تغییر نیافته است و این بیشبه دلیل آن است که قرآن کلام الله است. یعنی ادعا می شود که انجیل ویران شده است، در حالی که قرآن به طور معجزوی به تغییر نگاه داشته شده است. یکی از بدترین گناه‌ها در اسلام کفر است. می تواند انسان را از اسلام دور کند. ما چنان فرمودیم، به ما چنان فرمودند که آدم باید باور کند. تاکید می کنند حتی نمی دانند که باید باور کنند که قرآن کلام تغییر ناپذیر الله است. کسی نمی تواند به درستی هر یک حرف قرآن شک کند، از آن چیز علاوه یا کم کند. مثلا به نظر گیریم که وقتی کسی چیزی را در قرآن علاوه یا کم کرد یا چیزی در قرآن تغییر یافت، یگان حرف از قرآن ناپدید نشده است، تغییر نیافته است، زیرا خود الله وعده داده است که ویش را نگاه می دارد. پس ما مجبور شدیم که از ترس کافر اعلان کردن خود و از اسلام خارج کردن خود فکر کنیم. برادران و خواهران عزیز، این کار را کی قرار کرده است؟ کدیفیکاسیون قرآن را آدمان با تمام میل‌های معمول انسانی انجام می‌دادند. تاریخ درباره خصلت‌های اصلی آنهایی که قرآن را تألیف کردند بسیار چیزها را حفظ کرده و این را دانسته حالا به ما منع است. حتی فکر کنیم که کسی از قرآن چیزی علاوه یا کم کرده باشد. آیا به ما حرام است که فکر کنیم که چیزی در жизни и учения Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, говорится, что большая часть не послана ему незадолго перед его смертью, что больше всего откровений он получил именно в этот период. Пророк,
پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان زندگی زمینی خود برای در یک کتاب گردآوری کردن وی دستور نگذاشته است. نشر یگانه قرآن در میانه‌های عصرهای هفتم با تحریر خلیفه سیوم عثمان ابن عفان قبول کرده شد. اما پیش از قبول آن یک سلسله واقعه ها در تشکل آن پیش آمده بودند که در آن شکل که وحی امروز در شکل قرآن همچون سرچشمه حتی به ما رسیده است نقش اساسی داشت. پس از آن که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم در سال 632 این دنیا را ترک کرد، هیچ کس جرأت نکرد که تمام قرآن را روی کاغذ جمع آورد، زیرا پیامبر حتی در خطبه وداعش دستور جمع آوری یک کتاب را نگذاشته است. البته اگر خواست الله متعال می بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام زندگی زمینش دستور نمی آمد که وحی در یک کتاب گرد آورده شود. پیشنهادی نوشتن قرآن را عمر ابن خطاب در زمان حکمرانی خلیفه اول ابوبکر صدیق به میان گذاشته بود. دلیل این حادثه در مجموعه حدیث صحیح البخاری محفوظ است. زید ابن ثابت گفت ابوبکر مرا نزد من فرستاد، زیرا بسیاری از اشتراکیان جنگ یمامه مردند. در آن زمان عمر را داشت و ابوبکر گفت در حقیقت عمر نزد من آمد و گفت در روز جنگ یمامه بسیاری از خوانندگان قرآن فوت دیدند و می ترسم که همه دیگر خوانندگان قرآن تدریجاً می میرند و بسیاری از قرآن از دست خواهد رفت. من باور دارم که شما باید فرمان جمع‌آوری قرآن را بدهید. و عمر گفتم چگونه میتوانم کاری را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نکرده است کنم؟ درباره آن فکر کنید. عمر فرمان میدهد که قرآن را برخلاف اراده پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع. آیا این همان کسی است که ما او را با عنوان یک پیروی وفادار پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی میکنیم و به او هر گونه درود و برکت میدهیم؟ تاریخ از این سه نفر معروف عالم اسلام بخصوص عمر چگونه یادآور؟ عمر ابن خطاب یک کلیسای با غیرت در کنشید است. ما به این چی که نوشته شده است یک کلمه علاوه نمی کنیم. خودی عمر این را تصدیق. من در رسای درس از یهودیان عیادت می کردم، یعنی در مشغولیت های یهودی که در کنیسه برگزار می شود شرکت داشت و گفتند از رفیقان شما برای ما از تو عزیزتر نیست، زیرا تو به نزد ما می آیی. در این باره در سرچشمه دور منصور سویتی جلد 1 آمده است، یعنی عمر که اسلام را پذیرفته و خود را طرفدار صادق پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌داند ادامه حضور در آیا یهودیان عمر را ارزشمندترین شخص برایشان توجیه می‌کنند؟ چرا او برای آنها اینقدر ارزشمند است؟ به قرآن نگرید. خودتان حساب کنید که نام پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن چند مراتب ذکر شده است؟ تنها 5 مراتبه. در برابر این از پیامبران یهودی ذکر شده است. موسی 136 مراتبه، ابراهیم 69 مراتبه، نوح 43 مراتبه. این چگونه بوده میتواند؟ نام بزرگترین پیامبران صلی الله علیه و سلم 10 مراتبه کمتر از نام پیامبران یهودی ذکر شده است. آیا این دلیل روشنی نفوذ یهودیان در نوشتن قرآن نیست؟ اما عمر نه تنها از کنشید زیارت میکند، بلکه بارها پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت میکند که تورات را قبول کنند و دلیل های زیرین وجود دارد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من با یکی از برادرانم از بنی قریظه قبیله یهودی بودم و او برای من ورقه پر تورات نوشت
آیا من آن را به شما پیشکش کنم؟ پس چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر شد و سوگند به ذاتی که روح محمد در دست اوست، اگر خودی موسی در میان شما بود و از پی او روید و مرا ترک کردید، گمراه میشدید. این شهادت در فتح البری جلد 13 آورده شده است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقیما مؤمنان را آگاه می کند که پیروی از پیامبر یهودی گمراهی است. چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر می شود. این پیشنهاد عمر مشرک به غضب می آید و او را سرزنش سخت می کند. و با وجود خشم پیامبر صلی الله علیه و سلم خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم تورات را قطعا نپذیرفت، عمر پیوسته آن را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکند تا او را به دین یهودی جلب کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب داد: ای مردم، به درستی که تمام کلمه ها و انجام آنها به من داده شده است، پس با من قناعت کنید. من با آنچه که پاک و روشن نزد شما آمدم، پس گمراه نشوید و گمراه شدگان شما را گمراه نکنند. خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم عمر مشرک را شخص نامید که گمراه شد و قرآن به طور روشن تصدیق میکند. البته شدیدترین دشمنان یهودیان مؤمن این مشرکان را تأثیر یهودیان در تشکیل قرآن، در ذکر سرشمار پیامبران یهودی، تکرار آیات‌ها درباره انتخاب شدن آنها از جانب خدا به طور روشن دیده می شود. در دو آیت سوره دوم سوره بقره آیت 47 و 122 دو بار و حرف به حرف تکرار شده است که خداوند متعال یهودیان را بر مردم و جهانیان برتری داده است. ای بنی اسرائیل، نعمتی را که به شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان برتری دادم به یاد بیاورید. ای بنی اسرائیل، از آن نعمتی که بر شما ارزانی داشتم چطور خداوند متعال در یک سوره قرآن دو بار میگوید که یهودیان را بر تمام عالمیان برتری داد و در سوره دیگری همه مردم در نزد الله برابرند. الله هیچ اختلافی ندارد. در حقیقت در سوره 13 در آیت 10 می فرماید: برای او یکسان است از شما هر کی سخن پنهان گوید یا آشکارا، و آن که در پرده شب پنهان می شود و آن که در روز آشکارا می رود. در بسیاری که از آیات های قرآن قسمت از حیات پیامبری پیشین یهودی تکرار آورده شده است. مسلمانان عزیز، آیا خداوند متعال هنگام نازل کردن وحی حقیقت خود را با سخنان پیامبران یهودی استناد و تصدیق می کند؟ آیا حقیقتی که از جانب الله می آید تصدیق کسی را طلب می کند؟ قرآن طور تشکل یافته در همه ها، اندیشه ها و اپیزودهای تکرار شوندند. آن برای چی بود؟ چرا ما با استنادهای سرشمار به پیامبران یهودی و خلق برگزیده یهودیان تکرار سرشمار میخواهیم از جانب به اختیار به کار می آورد که آن برای کسانی که در پس به اصطلاح تشبثکارانه تألیف قرآن می ایستند ضرور بود. قرآن به دلیل تحریف‌هایی که مشرکان یهودی وارد کردند اختلافات زیاده دارد. تاریخ صحبت خلیفه سیومین عثمان ابن عفان، شخصی که قصد کشتن پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را کرد،
با یکی از همزمانانش را حفظ کرده است. عثمان گفت که قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 1,027,000 حرف داشته است، در حالی که متن فعلی از 267,033 حرف عبارت است. یکی از ابوالاسود از سخنان روایت می‌کند که ما یک سوره از قرآن می‌خواندیم که درازی‌اش به سوره بقره مانند بود. فقط این سخن را به یاد دارم. آیا فرزندان آدم وادی پر و ثروت داشته باشند؟ آنگاه آنها سیومین را جستجو می‌کردند. در قرآن معاصر چنین کلمه‌ها وجود ندارند و عایشه رضی الله عنها به روایت از سیوطی گفته است در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم سر سوره ائتلاف سوره 33 200 آیت بود. وقتی که عثمان اتیس قرآن کریم را تحریر میکرد تنها آیت سوره نوشته میشد. معلوم می شود که نه همه وحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است در قرآن وارد نشده است و این تنها یک قسم چنین سوالهای ناراحت کننده برای و تغییر ناپذیری قرآن باور دارم. آخر این دلیل‌های عادی و مهمی دیگر که علاقه در دوره تشکل قرآن دگرگونی‌ها به عمل آمدند. در نهایت آن چیزی است که علاقه تغییرات ثابت می‌شود آن چیزی است که به قرآن علاوه کرده شده است. مثلا اشاره‌های تکراری یخله به پیامبران یهودی یا آیات‌ها درباره یهودیان برگزیده خدا. چرا عمر مشرک هنگام آفرین قرآن درباره مهدی معلومات نگذاشته است؟ آخر این نقطه مهم است که علی ابن ابو طالب و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم درباره آن بسیار سخن گفت، اما در قرآن چیزی نمی‌بینیم زیرا این موضوع برای عمر دردناک بود. آخر میگفتند که در زمان امام مهدی دنیا دیگر میشود و همه دروغ‌ها فاش میشود. این تنها درباره آن چیزی بود که امروز درباره زمان ما روی میدهد. این به قدرت عمر به پیروانش تهدید میکرد. عمر درباره مهدی چیزی نداشت زیرا جامعه مهدی می آورد برعکس آن چیزی است که عمر و پیروانش بنیاد میکردند. مهدی جامعه مسلمانان حقیقی را می آورد که در پای عشق، وحدت و برابری ساخته شده است، نه برای روی استانداردهای دکانه، فریب، قدرت، تفریقه و نیرنگ. آخر ما حالا در چنین دنیای مدهش زندگی میکنیم. این درست است و حقیقت برای مشرکان بیگانه است. آنها دو خیله ها دارند، پیروی شیطانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که مهدی آنچه را که به دین آورده شده است پاک میکند و حقیقی دیگر جز به او نیست و این کاملا برعکس اون کاری که عمر کرده بود وی را فاش میکرد. مسلمانان زیاد در حمایه وفادار به پیامبر صلی الله علیه و سلم جان خود را از دست دادند ولی تا آخر به پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق بودند. از این رو عمر مشرک که قرآن را تألیف کرده است پیشگویی خودی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را درباره امام مهدی استثنا کرده است چون در پیش مشرکان اصل الهی بسته است. آنها با ارزش‌های زمینی چنین می‌کنند. آنها بهشت ندارند، تنها جهنم دارند. بهشت در روی زمین است و پس از مرگ آنها عذاب خواهند کشید. بله حقیقت از الله. اصل قرآن خودی فرشته جبرائیل و پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم سپرده است. اما قرآنی که ما از آن فخر میکنیم از جانب دو یهودی نوشته شده است. یک یهودی مبلغ گذاری کرده است، عمر خطاب و دیگر زید ثابت نوشته است. طبیعی است که سخن حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا باقی ماند که آن را از بین بردن نمیتوانستند وگرنه
هیچ کس پیروی آنها نمیشد. دینشان از تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم ساخته. آیا شما انیق نمیدانید که قرآن را کی به چی گونه نوشته است؟ چرا میگویید که شما این را نمیدانید؟ شما همه را هم میدانید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که قرآن عوض می شود. آیا به پیامبر باور دارید یا یهودیان که قرآن را نوشتند؟ خودی پیامبر که قرآنی روشن و آسان فهم آورده است و اکنون با ما میگویند که به ترجمه ما قرآن را نمیفهمیم. ما به کی باوری داریم؟ به پیامبر یا آدمانی که در گردن ما نشستند؟ میانی ما و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ما قرآن را نمیفهمیم و ما باید آن را همچون مرد تصحیح کنیم و آنگاه آنها طوری میخواهند شرح میدهند. آیا قرآن از جانب دو یهودی نوشته شده است؟ درست است. در اثر کتاب قرآن پیدایش و اثرات آن عالم اسلامی پروفسور کلیموویچ معلوماتی را از مثال می آورد که زید ابن ثابت برای نوشتن قرآن به تحفه خیلی سخاوتمند که از خزینه خلافت 100,000 درهم گرفته است قید می کند. مکافات خیلی بای همین طرح و بعد چی می شود؟ عثمان به حفصه پی می فرستاد. نسخه های قرآن را به ما بفرستید تا همه این مواد قرآن را به صورت کامل جمع آوری کنیم و دستخطهای را به تو برگردانیم. حفصه آنها را به نزد عثمان فرستاد. سپس عثمان به زید ابن ثابت، عبدالله ابن زبیر، سعید ابن عاص و عبدالرحمن ابن حارث ابن ابن هشام امر داد که دستخطها را در نسخه های نسخه برداری کنند. عثمان به سه قریش گفت اگر در یگان نقطه قرآن با زید ابن ثابت نباشد آن را با لهجه قریش بنویسید زیرا قرآن به زبان آنها نازل شده است. چنین کردند و چنین نسخه های زیادی از جانب آنها نوشته شد. عثمان نسخه های اصلی را به حفصه برگردانید. عثمان به هر یک ولایت مسلمانان یک نسخه آن چیزی را که نوشتند فرستاد و فرمود که همه متن دیگر قرآن خواه دست نوشته‌های علاوه و قرآن سازنده شود. سوال به میان می آید که چرا نسخه های دیگری وحی را نیست کردن لازم است؟ آنها چرا در بر می گیرند که می توانند به اسلام تهدید کنند؟ اما نوشته های مقدسی کنوکینی مسیحی از روی همین نقشه تشکل یافت و سرنوشت دیگر سرچشمه های سخنان حضرت عیسی را در بر می گیرند همان طوری بود. تاریخ یک به یک تکرار می شود همین طرح و این که مسلمانان خاموش بودند نه آنها خشمگین شدند. موافق شهادت обвинявших 3 халифов Усмана ибн Аффана в том, что он уничтожил книгу Аллаха. Но их недовольство было اما ناراضگی آنها شکست خورد و امروز ما مطمئن شدیم که قرآن وحی مستقیم و بی‌تغییر در شکل کتاب است که طور معجزه از جانب الله فرستاده شده است. اما وحی الهی رشته‌ای که به سوی الله میبرد از جانب الله به وسیله فرشته جبرائیل پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم ارسال شده است و متن نوشته از مردمان گوناگون که در کتاب جمع آوری شدند از جانب محافظان یهودیان. چرا مسلمانان می‌توانند که دانستن آن که در زمان تشکل قرآن چیزی در قرآن خودسرانه اضافه کردن یا کم کرده و یا تغییر دادن این برای کسی نباید ضروری بود. یک فریب دهشتناک است.
قرآن در وقت نوشته شده است علاقه تغییر داده شده این دلیل ها روشن است و هنگامی که این ضروری انتشار و زیاد شد در ذهن ما اعتقاد به آن که قرآن بی تغییر است و جزای ناگزیر را برای اقرار کردن کوچکترین شبهه به آن جای دادند. ای برادران و خواهران، ستایش به الله که پروردگار عالمیان تمام مخلوقات بهترین طرز مرتب کرده است. дабы руководствоваться ими на пути познания могущества Всевышнего Творца и постижения Его великих качеств. Господь не спаслал своего посланника. آفریدگار بزرگ به درک صفت‌های разъяснял его людям. بزرگی از جانب آنها هدایت شوند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را نازل کرد تا آن را به مردم بیان و در آیات‌های آن تفکر کنند. چیزی بالاتر از هدایت خداوند متعال نیست. افسانه درباره تغییر ناپذیر قرآن به تاریخ پیدایش تورات کتاب مقدس اساسی دین یهودی کاملا شبیه است. Даже самому мудрому человеку на свете в одном из разделов Пятикнижия Моше говорит по слову Всевышнего: не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от этого, чтобы хранить заповеди Всевышнего Бога вашего, которые я заповедую вам. Можно также обратить внимание на показания به شهادت خود تورات توجه کرد که این قانون چگونه داده شده است. لوحه های اولین با انگشت خدا نوشته شده اند. موسی بت پرستی یهودیان را دیده در خشم آنها را شکست. اما وقتی که موسی بار دوم با کوه برآمد، لوحه های دوم الکی از جانب خود او نوشته شده بودند. در لوحه های دوم دیگر 10 حکم نبود، بلکه فرمان های مختصر درباره قربانی های خونین بودند. این تصدیق من بعدی موسی را درباره آن چیزی که خداوند یخ می فرموده است تصدیق می کند که پیامبر در حال پس از فرامدن از تورا با لوحه های دوم سخنرانی کرد. برای اسرائیلیان تا امروز سوال باقی میماند. پس موسی به یهودیان چه قانون داد و آن چگونه به آن چیزی که یهودیان حالا همچون قانون موسی میفرمودند موافقت میکردند. مسلمانان عزیز، دستنویس‌های متن‌های مقدس نوابسته از آن که در کدام شکل، در استخوان، در پوست، در لوحه یا در پاپیروس آدمان عادی مثل من و شما همیشه نوشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وحی را که با دست خود نوشته شدند ترک نکرده است. با شرافت این ممکن است ما را تربیت کند تا که پیروان عمر لازم باشد. رعایت قانون‌های دینی که برای مشرکان سودمند است رفتار مؤمنان را به ضد کسی قرار بدهد. بدانید که از این سنت‌های دوی مسلمانان بلکه در اصل از سنت‌های مشرکان that to stand up for those traditions of supposed masses, but in reality the traditions of polytheists can only the followers of Shaitan, but not the prophets, but not the followers of the Prophet. Peace and blessings of Allah be upon him. This can only be done by Мир ему, благословение Аллаха. Дорогие братья и сестры, برادران و خواهران عزیز، برای فرق کردن حقیقت از دروغ ما باید ارزش‌های اساسی اسلام را به یاد آوریم. برای تربیت اخلاق بلند نازل شده است. ما امتی هستیم که برای انسانیت فکر شده است. اسلام دین محبت
а также احتیاطکاری و آگاهی از رحم و شفقت آفریدگار است. слепое доверие определенным اعتماد کارکرانه به افراد علاهیده نشانه استواری ایمان و عمق чаще всего это صداقت نیست. признак اکثر وقت наивности. این نشانه ساده‌لوحی و ندانستن ارزش‌های اساسی اسلام است. Так давайте вспомним, что сам пророк پس بیایید به یاد говорил, что داریم که все изменится, خود پیامبر صلی الله علیه و что سلم ислам и что Коран همه چیز изменится. تغییر می‌یابد، اسلام دیگر می‌شود و قرآن دیگر می‌شود و ما این را می‌بینیم که قرآن هنگام تشکل آن درها تغییر داده شد. این دلیل ها میباشند. پس کی دروغ میگوید؟ الله یا مردم؟ ما به کی گوش میدهیم؟ پیامبر راست گفت همه چیز را برای ما گفته که در جمعیت سازنده زندگی و یهودیان و پیروانش پاره‌های قرآن را که نابود کردند. سخنان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم را نابود کردند. آیا این درست نیست؟ آیا ما این را نمیدانستیم؟ چرا ما تا حال کاری نافهما کرده گپ‌های بافته کسی را گوش میکنیم؟ چرا ما به پیامبرمان صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکنیم؟ Истинный мусульманин тот, кто следует за пророком, мир ему и благословение Аллаха. Rahmat armağan, Müslüman haqiqiy asaskiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallam пайравӣ кунад ва хостан дар Qur'on ба мо нозил кардааст пайравӣ кунад ва дар ҳақиқат Qur'он худо аст ва ҳар шахсе ки бо дили кушод зиндагӣ мекунад пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медорад. Метавон онро бифаҳмем. ин суханро ба шумо медиҳем. Ман фикр намекунам ки Qur'on майдон нест ки ба он андешаро мефурӯшанд ки ҳеҷ кас наметавонад бифаҳмад. Дар ин ҷо ба чуз монополизатсияи он нест. Оятҳои Qur'он на мураккаб душвор, аммо уламо тамоми кори аз кашф маъноро карданд, то ба сари мардум андеша ки гӯё танҳо онҳо дар тафсири Qur'он монополия доранд ва Qur'онро мувофиқи он чизе худ мехоҳанд ва ба манфиати ҳокимии худ аз ин рӯ саъй карданд ки Qur'онро ғайрифаҳмӣ созанд ва ба ин роҳи ҳама мардум мерасад. Агар Qur'он китоби илоҳӣ мебошад, ба ҳама мардум шудааст ва он бояд ба дарки онҳо ниҳояти фаҳмидани он дақиқ ва хеле осон мувофиқ бошад. Дар ин хеле бузурги Qur'он аст. Ҳикмат ва насиҳатҳои он дастуркам аст ё бо хондани ё шунидани он. мавзӯи дарк ва тафсири дурусти Qur'они Карим дар замони мо бештар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст, чуноне ки паёмбар гиромии мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд: замоне меояд ки аз Qur'он чизе боқӣ намудааст ҷуз зухури он ва исломи ҷуз номи он чизе боқӣ намемонад. Ислом имрӯз барои манфиатҳои гаразнок истифода мешавад. Ояти Qur'он ба тарзе тафсир мешавад ки барои касе фоиданок бошад. Тафсир аз арабӣ тарҷума шуда ба маънои равшан кардан аст. Дар шариат тафсир меаст ки ба тавзеҳот тоҷи қарорҳо, ҳуқуқи ва ҳикмат аз китоби Худо ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нозил шудааст машғул аст. Аҳамияти тафсир аҳамияти калон дода мешавад. Уламои мусулмон бар ин назаранд ки омӯзиши донишҳои иловагӣ дар бораи Qur'он фарзи кифоя, яъне вазифаи ҷамъиятӣ. Аммо дар воқеъ барои омӯзиш ва дарк фаҳмудани амиқи ваҳии Худои мутаол агар худи мусалмон набошад кист? Сабухи, шумо сухан доред. Дорогие единоверцы, ҳамдиёрони гиромӣ, бефаъолият
ва нохоҳӣ ба дарки хикмат ба он ки Қуръон бидуни эътиқод ва андешаи шахсии каси имрӯз исломро ба бунбаст бурдааст. Худи Расули Худо паёмбари гиромии мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаҳмудаанд, ки Қуръони равшан ва фаҳмо овардааст ва ҳоло ба мо мегӯянд, ки тартарҷумон наметавонем барои фаҳмидани Қуръон. Мо ба кӣ боварӣ дорем? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ё шахсоне ки миёни мо ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам истилоҳ мекунем, ки мо Қуръонро намефаҳмем, мо бояд онро тавсир кунем, ки уммат дар замон худ мекард. Мир ему и благословение Аллаха, и рассказывают, мы не поймем Коран. Нам кому-то надо растолковывать его, как это делал Умар в свое время. Ведь в Коране написано: дар ҳақиқат Қуръон мефармояд, мо Қуръонро осон сохтем, то зикр шавад. Оё дар миёни шумо касе ҳаст, ки панд гирад? Дар Қуръон омадааст, Аллоҳ худаш гуфтааст: ман Қуръонро бар ту нозил кардам, то ҳама бифаҳманд. Ва ҳоло ба мо мегӯянд, ки бе тарҷимон мо Қуръонро намефаҳмем, зеро мо наметавонем фаҳмем. Оё пайравони дини яҳудӣ дар ислом мехоҳанд бигӯянд, ки Аллоҳ дурӯғгӯ аст? ин аст Худованд Худои онҳо, писари хурди Худои олии онҳо эл дурӯғгӯ, зеро ки вай ба яҳудиён дурӯғ гуфтан ва фереб доданро таълим додааст. Бубинед, ки имрӯзӣ уммат як мусулмони оддӣ. Агар илмшинос набошад, ҳуқуқи мустақилона дарк кардани оёти Қуръонро надорад, набояд ҷуръат кунад, ки чизеро бо сари худ бифаҳмад. Андеша кунед, ки одам бо арабии зодгоҳаш мусулмон бошад ҳам аз тарҷумаи ибораи оят худаш метарсад ва тафсир такя мекунад. Ва дар бораи боқимондаи ҷаҳон чӣ гуфтан мумкин аст? Известный просветитель, маориф арбоби ҷамъиятӣ ва омӯзгори маъруф Габдулло Бубӣ дар китоби худ «Вақти иҷтиҳод тамом шуд ё на» менависад: инсон агар гаразнок, холисона, покдилӣ набошад ва на барои касе, балки танҳо барои худ кор карда бошад, ҳам дар ҳар ҳолат дар тафсир, аз ҷумла нуқтаи назари худ ба фаҳмиши хеш таваккур мекунад. Ва бадтарин ҷиноят он аст, ки ҳар кас фарз кардем бо тартиби мураттаб бо мақсади муайян менависад. Сипас ин тафсир дар ҳадиси гуфташуда собит шудааст, ки мусулмон, ки Қуръонро хонда ва чизеро дар он фаҳмидааст, мустақилона барои худ дар дузах ҷой омода мекунад. Магар ҳозир ҳам ҳамин тавр нест? Пас имрӯз мо пайравӣ кӣ мекунем? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ё шахсе, ки Қуръонро ба фаҳмиши худаш тафсир мекунад ва мегӯяд, ки худат Қуръонро намефаҳмӣ, кӯшиш накун, оё ин гуноҳ аст? худи Қуръони Карим мефармояд: мо Қуръонро барои зикр осон кардем, аммо имрӯз чӣ рӯй дода истодааст? имрӯз мо шумораи зиёдии тафсир ва муфассирони каломи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дорем. Тафсир, сунна, иснад, тақлид дар зери бесарусомонии андешаҳое, ки дар
ҳадисҳои ҳатмӣ баён шудааст. Гоя асосии зери хоб кардааст. Аз Қуръон танҳо барои ба одамон дақиқ маънои умумӣ доданд, на бештар. Ба суннати тақлид низ дарк карда мумкин аст. Охир тақлид чӣ? Тақлид суннат аст, ки ба ақидаи каси дигар, одатан ақидаи диншинос, раҳнамоӣ мекунад ва тасмими ӯ дар ҳама гуна масъалаи теологӣ ва ҳуқуқи бидуни таваҷҷӯҳ ба мавзӯи асоси далелҳо ва далелҳои ин ақида ва ҳалли онҳо. Илоҳиётшиносии маъруфи Тотор Мусо Бегиев гуфтааст, ки таклим беморие аст, ки зехну қалбӣ мусалмонро ба як ҳолати рукуд овардааст. Исломро аз дини амалӣ амали ба динӣ догматҳои аз зиндагӣ ҷудошуда табдил додааст. Ва идома медиҳад, фикри моро кур карда, бемории тақлид вазъи иҷтимоии моро печидатар кард ва дар ниҳоят таваҷҷӯҳи моро аз шариати муъҷизавӣ дур кард. Магар ҳамин тавр нест? Вақте ки худи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудааст, ки касе байни Аллоҳ ва инсон наистадад. Таъкид мекунам, ҳеҷ кас. Пас чаро мо ба гуфтаҳои ӯ пайравӣ намекунем? Ва имрӯз миёни мусулмону Аллоҳ як лашкари томи тарҷумонҳо ва диктаторҳо вуҷуд доранд, ки мегӯянд, ки чӣ гуна ба ҳукми шонҳо ба сӯи Аллоҳ биравем. Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам танҳо гуфтаанд, ки Аллоҳ бо инсон мустақиман мушоират мекунад. Аллоҳ таоло ӯз дастури ва илмини пайғамбарларӣ ва пайғамбарларӣ орқали ёд кардади. Ӯ онҳо тавассути як шахс интиқол намедиҳад, аммо Аллоҳ бевосита бо инсон ба забони ишқ муошират мекунад, вагарна ҳеҷ кас ба хонаи Худо намеомад. Дар мавриди ҳамаи ин тафсирҳо бошад, онҳо ба он оварда расонидаанд, ки тадриҷан догматизатсияи ваҳйи ҳақ ба вуҷуд омада, дар рафтору ақидаи одамон таҳти фишори мутарҷимон дигарониҳо ба вуҷуд омадаанд. Ба ҷои андеша, таваккур, таҷриба ва иртиботи мустақими худ бо Худованд, тафсирҳое дорем, ки пас аз рафтани Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам навиштаанд. Əslində bu niyə belədir? Bu kimi suallar verməkdən belə мо як анбӯҳи итоаткор шудаем, ки ҳатто аз савол додан метарсанд. Аммо воқеан чаро ин тавр аст? Зарурати тафсирро чӣ шарҳ медиҳад? Баъзеҳо мегӯянд, ки Қуръон танҳо як иддиёра аст. Бубахшед, ин Қуръон аст. Ин худи Аллоҳ ба воситаи фаришта Ҷабраил ба Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам расонидааст. Ин ҳақиқатест, ки барои ислоҳи ваз бо тарифҳое, ки мардум ба таълимоти Ҳазрати Исо ворид карданд, ба дунё омадааст ва бо забони равшану фаҳмо барои одам дода шудааст. Аммо чӣ кор карда шудааст? Касе тасмим гирифт, ки каломи Худоро шарҳ дода ва шарҳ додан лозим аст. Барои чӣ?
ҷавоб дар рӯи замин аст. Сохтани як қабилаи кохинон, мардум, ки ҳақ доранд, ки каломи Худоро тафсир кунанд, ҳақ ва дуругеро, ки вориди он карда буданд, тахриф карданд, моро аз Худо ҷудо карданд. Оё шумо худатон намебинед? худ қазоат кунед. ин хеле қулай аст. онҳо метавонанд ҳар ақида ва ҳукми тахрифшударо ба сари мардум таҳмил кунанд ва умматро ба ҳар куҷое ки хоҳанд баргардонанд. магар он чизе нест ки мо ҳоло мебинем. ҳоло дар атрофи тафсирҳо чӣ қадар баҳсҳо идома доранд, самтҳои гуногун мактабҳо ҳастанд ва дар паси ин ҳама чизи асосиро аз даст медиҳем. мо фаромӯш кардаем, ки ислом чист, ба мактубҳо ва фикри дигарон часпида аз ҳақ ҷудо шудем. ҳарчанд паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳақро овардааст, ки мебоист тамоми башариятро муттаҳид мекард. аммо ба ҷаҳони имрӯз нигаред, ба умма нигаред. оё имрӯз мо як ҳақиқат муттаҳид мекунем ё эътироз халқон бошем? ман намефаҳмам, чаро одамоне ки худро мусулмон мегӯянд, чаро онҳо бовар доранд, ки одамон аз худи паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам бештар аз онҳо маъқуланд. чаро онро он чизро ки мардум ба онҳо мегӯяд иҷро мекунанд, ки аксаран аз ҷониби иблис ҳидоят мешавад, на бо ниёяти нек. чаро он ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам фаҳмуданд амал намекунанд? чӣ тавр ин метавонад рӯй диҳад? buyurduğuna əməl etmirlər. Axı belə olması necə baş verə bilərdi? Prorok İsa, mir ему, ҳазрати исо ва ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтаанд: аз ман пайравӣ кунед, майро пайравӣ кунед, ба шумо ҳаётро хоҳед ёфт. ба одамон пайравӣ кунед ва бо онҳо бимонед. ва мо мардум ба кӣ пайравӣ кардем? мо дар замони охир зиндагӣ мекунем ва ҳоло интихобот дар ҳаққи як мо вобаста аст. мо метавонем аз ҳама дурӯғ даст кашем ва ба он коре ки паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам карда буданд оғоз кунем. имрӯз аз ҳама вобаста аст ки оё мо минбаъд низ ба дурӯғ гуфтан ва куркурона ба тарҷумонҳое ки моро ба дозах мебаранд бовар мекунем, ё ҳақро ки сазовортарин мардум паёмбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба воситаи ҷабраил ба ин ҷо овардааст. аз ҷониби худи Аллоҳ богардонед ҳақиқате, ки метавонад тамоми мусулмонро муттаҳид созад ва аз он гоҳ мо ҳамчун як уммаи ягуман тавонистем ҷомеаро бунёд кунем, ки паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам орзу дошт. раҳмат ба сабуҳӣ ки ҳақиқатро ошкор кардед. воқеан ҳоло ҳама чиз ба интихоби шахсии ҳар як мусулмон, ҳар як шахс вобаста аст. боз як порчаеро аз мусоҳибаи номзади илмҳои фалсафа ва исломшинос Айдар Хайруддинов ба таваҷҷӯҳи шумо меорам. дарёфт кардани ҳақиқат бояд ҳадафи асосии ҳаракати динӣ, ҷустуҷӯи динӣ, ворид шудани ба дин будан дар он бошад. ҳамаи ин барои ёфтани ҳақиқат зарур аст. ва ҳақ худост. ӯ худро ҳамин тавр менамод. барои мусулмонон ин ваҳӣ нест. алҳақ номи Аллоҳ аст, яке аз номҳои маънои ҳақиқат. Тарҷумаи Курон
сураи 42 сураи Шуро. Шура, 51 аят. Шуро ояти 51-ро мекушем. Ва ба касе нарасад ки худ бо ӯ сухан гӯяд, магар ба васваса ё аз паси парда ва ё фиристодани паёмбаре, ки ба фармони худ ба ӯ ҳар чӣ бихоҳад ваҳй кунад. Ин аст маънои дар асл барои одам намешавад. Ва ин ҷо вожаи мард дар асл калимаи башир дар Қуръон истифода шудааст. Аммо аз ин чӣ сабаб бошад, ки муфассирони Қуръон ин оятро чунон тахфиф кардааст, ки дар ин ҷо гӯё сухан дар бораи он меравад, ки Аллоҳ ба пайғамбарон ва пайғамбарон чӣ гуна иртибот дорад. Аммо агар Худо мехост бигӯяд, ки бо пайғамбарон ва пайғамбарон чӣ гуна мушоират мекунад, бигӯяд, пас вожаи баширро ба кор намебурад, балки калимаи расул ё набиро ба кор. Чунин хоҳиши қатолагии тахфифи каломи Аллоҳ аз куҷо пайдо мешавад? Аммо дар байт гуфта мешавад, башир яъне мард, он наметавонад ҳам мард ва ҳам зан бошад, ҳамчун наму одам, ҳамчун набу. Дар зер се шакли иртибот байни худу ба инсон оварда шудааст. Ин пешниҳодро дар вожаи аслии ваҳӣ, яъне ваҳии Худо метавонад чунин тарҷума кард. Ё ба сабаби парда дар асл калимаи ҳиҷоб аст, ё ин ки дар вожаи аслии расул фиристода аст. Ин шаклҳои муошират на танҳо дар ин тартиб номбар шудаанд. Навтаринаш номида мешавад. Чаро? Зеро паёмбар ба забони фаҳмо сухан мерорад, ки ин паёмбар ба онҳо фиристода шудааст. Ҳама ӯро мефаҳманд, аммо на ҳама аз ӯ пайравӣ мекунанд. Аввалин шакли муоширати байни Аллоҳ ва инсон ҳамин тавр сурат мегирад. Онон ки шуниданд, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи Худо ба онҳо нақл мекунад, онон ки имон оварданд, ки ӯ рост мегӯяд, Худо боз бо он мардум муомила мекунад. Касоне ки на паёмбарро нашуниданд ва на паёмбарро нашуниданд, аз ӯ рӯй гардониданд, ӯро дурӯғгӯ эълон карданд. Бо инҳо суҳбат дигар аст. Худо сухан дар бораи касоне меравад, ки ба паёмбар итоат карданд, шунидаанд ва пайравӣ карданд. Агар дар ҳаракаташон ниҳояти бепоён дошта бошад, агар дар хоҳиши дарёфти ҳақ самимона бошад, пас аз он ки бо паёме, ки паёмбар овардааст, фаро гирифта шуда, рӯҳан эҳё шаванд, лаҳзае фаро мерасад, ки дар лаҳзаи муайян Аллоҳ бо воситаи ҳиҷоб бо онҳо суҳбат мекунад. Ҳиҷоб парда аст. Фаҳмидан лозим нест, ки ин сарпӯши занона ё як намуди парда аст. Не, ҳиҷоб ба ин маъно ҷаҳони гирду атроф ба ҳама падидаҳои он аст. Аллоҳ метавонад ба шахсе, ки дар сатҳи муайяни маънавӣ инкишоф аст, тавассути ин олами моддӣ, тавассути баъзе ҳодисаҳо, ба воситаи баъзе далелҳо, ҳатто шояд сухани суруде, ки аз тирезаи мошине, ки аз назди роҳ мегузард, аз китобҳо шунида мешуд, сухан ронад дар манчи. Ва шахсе, ки ба дараҷаи муайяни рушди рӯҳонӣ расидааст, ин нишонаҳо мо онҳоро аломатҳо, яъне паёми Худо, ки ба ин шахс мефиристанд, меномем. Ба воситаи ҳодисаи олами моддӣ дарк мекунад ва мехонад, ва ӯ мефаҳмад, ки ин тасодуф нест, ки бо ин роҳ Худо ба ӯ аломатҳо медиҳад. Ва ҳангоме ки шахсе аз ин сатҳ ҳаракат мекунад ва рӯхан рушд мекунад, лаҳзае фаро мерасад, ки Худованд ба воситаи ваҳӣ бо ӯ сухан мегӯяд. Ваҳӣ пешниҳод дар ин ҷо номгузорӣ шудааст. Ин сухани мустақими Аллоҳ аст, ки дар инсон садо медиҳад. Албатта, он метавонад мисли сухан садо медиҳад, он метавонад мисли фикр садо медиҳад. Ва акнун агар мо ба ин фаҳмиши оят пайравӣ кунем, пас одамон озод мешаванд. Онҳо мефаҳманд, ки Худо метавонад бо ҳар яки онҳо суҳбат кунад, ва аз ин рӯ
ин аҳд аст, ки он ба ҳар яке мо супурда шудааст ва мо онро иҷро мекунем ва мо дар бораи он медонем. Дар ин лаҳзаи хеле муҳим ва калдии ҷаҳонбинӣ аст. Инсон бояд дар баробари Аллоҳ чӣ гуна рафтор кунад? Оё ман бояд мисли як шахси бемасъулият рафтор кунам, ки гӯё то абад зиндагӣ мекунанду барои рафтораш ҷавобгар нест? Ё он омода бошед, ки шумо бояд ба дараҷаи рӯхан рушд кунед, ки Худо бо шумо сухан гуфтааст. تشکر زیاد ایدر عزیز. در حقیقت درجه مسئولیت برای کار و کردار خود درجه کمالات آدم است. آیا ما آماده ایم که مسئولیت حیات خود را به دوش گیریم؟ آیا ما آماده ایم مسئولیت سرنوشت امتان را به دوش گیریم؟ این سوال امروز هر یک کدام ما باید جواب دهد که تقدیر تمام انسانیت به ایمان وابسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تصورات روشنی داده است که جامعه انسانی چگونه باید باشد. حقیقت گفت همه چیز را برای همه گذاشته است تا در جمعیت سازنده زندگی کنیم. سنت طرز زندگی و دستورات رسول خدا صلی الله علیه و سلم را توصیف می‌کند. فراگیری تاریخ خود را گرفته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی را گفته است؟ متاسفانه تاریخ الهیات و حدیث اسلام به بحث مبارزه نبوده است. در این باره با ما نظام فصل نقل می‌کند. бародарони хохарони азиз, мубориза бо пахшшавии ҳадисҳое, ки дар замони зиндагии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гирдоварӣ шуданд, дар хоб пас аз тарки дунё оғоз ёфт. Аввалин халиф Абу Бакр мусулмонро аз ривояти ҳадис манъ кард, пайдо кард, ки ин метавонад боиси ихтилофот шавад. Гуфт: шумо ҳадисҳои зиддӣ аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасонед ва пас шумо мардум аз ин ҳам зиддтар мешавад. Аз пайғамбари Худо чизеро интиқол надиҳед. Агар аз ту дар бораи чизе пурсида шаванд, бигӯ: миёни мову ту китоби Худост. Он чиро, ки дар он ҳалол аст, ҳалол донед, ва он чиро, ки дар он ҳаром аст, ҳаром бидонед. Аммо бо манъи ирсоли ҳадис маҳдуд нашуд. Абу Бакр ба нобуд кардани ҳадисе, ки мардум доштанд, шурӯъ мекунад. Захабиб менависад: Абу Бакр ҳадисҳои пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам гирд овард ва шумораашон ба 500 расид ва сипас фармуд, ки оташе афрӯхтанд ва онҳоро бисӯзанд. Инро духтараш Оиша тасдиқ мекунад. Падарам аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 500 ҳадис ҷамъ овард ва сипас ба ман гуфт: духтарам, ҳадисеро ки дар дастат ба ман биёр, ва ман онҳоро овардам. Фармон дод, ки оташе афрӯхта онҳоро сӯзонд. Чунон ки мебинем, дар ибтидои салтанати Абу Бакр дар бораи манъ ирсоли ҳадисҳо амри вуҷуд дошт ва сипас кӯшиши аз байн бурдани он чӣ дар аллакай гирдоварда ва сабт шуда дод низ вуҷуд дошт. Абу Бакр ба ҷои он марворидҳои ҳикмате, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам боқӣ гузоштааст, ва ин неъмати бебаҳоро дар байни мусулмонон тақсим кунад, амр мекунад, ки онро нобуд созад. Пас аз марги Абу Бакр раванди тахрибии ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ҷониби халифаи дуюми Умар ибн Хаттоб идома ёфт ва ба ӯ гуфтанд: Қуръонро барчаста кунед ва аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам камтар интиқол диҳед ва ман ҳамниши шумоя. Умар мисли пешгузаштаи худ аз чизе камра намегирифт ва дар баробари Абу Бакр бо суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меҷангад.
ӯ подшоҳии худро бо ирсоли номаҳо ба тамоми сахобагони шаҳрҳои дигар оғоз намуда талаб мекард, ки тамоми маҷмӯъаҳои ҳадис дар дасти онҳо нобуд карда шавад. ҳар кас аз он, яъне аз суннати навиштан чизе дошта бошад, онро нобуд созад. Ин вай гуфт. Ҳақиқат маълум аст, ки ҳазрати Умар ба мардум мефармуд, ки тамоми китобҳо ба сабтҳои суханони пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо бахонае ки мехоҳад онро бубинад ва ӯ биёред, ва ҳангоме ки мардум онҳоро ба назди ӯ меоранд, онҳоро сӯзон. Дар ин бора ҳадис меорам. Қосими ибн Муҳаммад ривоят кардааст. Ба Умар ибн Хаттоб расид, ки мардум китобҳое доранд, сабти суннат, ки ба ӯ маъқул набуд, ва онро маҳкум кард. Ва гуфт: эй мардум, ба ростӣ ба ман расид, ки ту китобҳо ҳастӣ ва беҳтарини онҳо дар назди Худо адолаттарин ва фиқҳӣ ҳастанд. Мегзор касе китоб надошта бошад, магар онро ба ман биёрад, то бинам ва андешаи худро дар бораи он баён кунам. Ва мардум гумон карданд, ки ӯ мехоҳад ин корро бубинад ва ислоҳ кунад, то ихтилофе набошад, ва китобҳои худро ба ӯ оварданд ва онро месӯзонд. Ва гуфт: онҳо ҳамонанди китоби аҳли китоб аст. Бар замми тахрибӣ ҳадисҳо, ҳатто ирсоли дахонии ҳадисҳо манъ буд, ва Умар вақте ки кавмашро ба ҷое мефиристад, аз гуфтани ҳадиси мардуми онҳо манъ мекард. Гуфтанд: мо аз овардани ҳадис манъ аст. Он чӣ мегӯяд? Оё ин мардуми парвое доштанд, ки чун пайравони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки худро худашон номидаанд, чӣ гуна мероси маънавӣ аз пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам боқӣ мондаро ҳифз кунанд? Не, онҳо ин меросро фаъолона нобуд карданд. Дар бораи як чизи оддӣ андеша кардан меарзад. Аз он қиссаҳоро ва суханоне, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд, имрӯз чанд ҳадис пайдо мекунем? Охир ӯ дар байни одамон бисёр буд, бисёр чизҳои таълим медоду нақл мекард. Ва нияти аслии он ашхос, сӯзгарони ҳадис чӣ буд? Ва мо то ҳол талош дорем, ки Абу Бакр ва Умарро сафед кунем дар бораи он, ки чаро онҳоро ба ин кор маҷбур карданд. Версияҳои гуногунро нисбат медиҳем, масалан, ки онро аз тарси омехта кардани ҳадис бо оёти Қуръон бар зидди суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меҷангиданд. Аммо сабабҳои аслии манъи пахткунии он чӣ буд аз ҳадис? Сабабҳои аслии мамнуиятро ангезаҳои сиёсӣ ва тарсӣ аз даст додани қудрати ба даст худ гирифтаашон рихта мекарданд. Зеро Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар давоми рисолати набуввати худ борҳо дар бораи халифаи ҳазрати Алӣ, дар бораи сифатҳои беҳамто ва фазилатҳои сершумори ӯ сухан гуфтааст. Пайғамбар фармуд: ман хонаи Фирадам ва Алӣ дари ӯст. Шумо метавонед албатта пурсед, ки пайравон дар куҷо буданд? Вақте ки мероси пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз байн бурданд, чаро хомӯш буданд? Бале, баъзеҳо розӣ нашуданд, ҳашмгин шуданд, аммо шикаст хӯрданд, кушта шуданд, аз гуруснагӣ мурданд ва баъдан танҳо чанд тан аз пайравони содиқии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам боқӣ мондааст. Аммо чуноне ки мо ҳоло мебинем, пас аз марги пайғамбар қудрат дар дасти афроди дигар мутамарказ шуд ва онҳо аз тарси аз даст додани он як қатор тадбирҳо андешишанд, то моҳияти исломро аз байн баранд. Дар баробар ин Умар интиқоли ҳадисҳо манъ кардааст, то хол ба ин интиқоли баъзе ҳадисҳо иҷоза додааст, аммо танҳо онҳоеро, ки ба фармудаҳои
амалиё ки мардум ниёз доранд, сару кор доранд. Амар гуфт: аз Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам камтар хабар диҳед. Илова бар ин, дар асоси амалҳое ки он кардаанд. Аз кадом калимаҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Умар метарсад? Или о чем молчать сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что говорил или делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В дальнейшем цепочку последователей этого нечестия продолжил третий халиф, Усман ибн Аффан, тот самый, который пытался убить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Усман гап зад: ҳадисе ки дар назди Абу Бакр ва Умар нашунидам, аз Расули Худо нарасонед. Пас аз як саволи оддиё ба миён меояд, ки кадом ҳадисе ба Усмон пас аз несту нобуд кардани онҳо аз тарафи Абу Бакр ва Умар расида метавонад. Аммо он чизе ки бояд гуфт ин аст, ки бо вуҷуди мамнуҷияти ирсоли ҳадис, сабти ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамчунон идома дошт. Ин чӣ гуна буда метавонад? Баъзе ҳадисҳо сӯзонида мешаванд ва дигарон навишта мешаванд. Яке аз ин гуна сарояндаҳои фаъол Абу Хурайра, нависандаи маъруфи ҳадис буд, ки худи гирдоварандагони ҳадис ӯро ҳамчун сахобаи наздики пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар сафи пешгузашта муаррифӣ мекунанд. Теъдори ҳадисҳое ки гӯё аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам шуниданд ва баъдан ривоят карданд, хеле зиёд аст. Тақрибан 5500 ҳадис аст. Чӣ гуна имконпазир аст? Шахсе ки ҳамаги 2 сол пеш аз рафтани пайғамбар, пеш аз 22 моҳ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба хонаи Худо исломро қабул кардааст ва дар умри ӯ ҳамагӣ чанд бор ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтугӯ кардааст? Бештар менависад аз 5500 ҳадис. Математикаи оддӣ нишон медиҳад, ки он вақт ӯ маҷбур шуд, ки қариб ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бетаваҷҷӯҳ буд ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар як рӯз ба ӯ ҳадди ақал 8 ҳадис мегуфт. Дуруст? Ва аз сахобаҳои наздиктарин ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки солҳои зиёд дар паҳлӯи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гузоштааст, теодӣ ҳели камтари ҳадисҳои маҳфузанд. Барои муқоиса, масалан, аз Али ибни Абу Толиб, ки 30 сол дар паҳлӯи Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд ва як қадам ҳам нагузоштааст, танҳо худи 500 ҳадис боқӣ мондааст. Ин чӣ гуна буда метавонад? Абу ин қадар ҳадисро аз куҷо дарёфт гирифта? Ҷавоб оддӣ аст. Агар пайваста бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам будан имкон надошта бошад, ки дар як рӯз 8 ҳадис навишта шавад, пас онҳо метавонанд бо ихтиёр кард. Мо як калимаи худамонро илова намекунем. Масалан, Оиша Солеҳ, ҳамсари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, бисёр вақт Абу Хурайраро ба дуруғ муттаҳам мекард. Шумо ҳадисҳоеро ба мардум мегӯед, ки ман ҳеҷ гоҳ аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нашунидаам. Абу Хурайра ба ӯ бо дағали ҷавоб медиҳад: шумо дар назди оина гардиш мекардед ва зуд ороиш медодед, ки барои шунидани сухани пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақт надоштед. Аз каломи Али ривоят аст, ки фармуд: аз миёни зиндагон бузургтарин дурӯғгӯй дар бораи пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам Абу Хурайра аст. Ва то ҳол чунин далел вуҷуд дорад, ки ҳазрати Алӣ шунид, ки Абу Хурайра ба ҳозирон дар бораи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нақл мекунад. Рӯзи дӯстдоштаам бори ба ман гуфт: Алӣ ноқат накарда якбора суханро шубурид. Пайғамбар аз кай дӯстии маҳбуби ту шуд? Ба ин ҳама худи Абу Хурайра ҳатто
хон намедорад ки ҳадиси таклиф мекунад. Дар Саҳеҳи Бухорӣ худи Абу Ҳурайра икрор шудааст, ки нависандаи ҳадис аст. Ба Абу Ҳурайра гуфтанд: оё ин суханро аз Расули Худо шунидааст? Гуфт: не, ин аз сумкаи худи ман аст. Яъне Абу Ҳурайра вақте гуфт ки муаллифи ин ҳадисҳои ҷандон шармгин набуд, ин як мисоли он аст, ки чӣ тавр шайтон бо моро механад ва рост ба чашми мо бигӯяд, ки ӯ дурӯғгӯ аст. Ӯ ҳатто аз эътирофи он худодорӣ намекунад, зеро мо то хол ба ӯ боварӣ хоҳем кард. Медонед чаро? Зеро вақте ки мо ирода суст, нотавон ва нодон бошем, худамон моҳияти исломро намеовозем, балки худро ба касе бовар карда аз марзу буми дигарон ва эътиқоди дигарон дифоъ мекунем, бозичаи дасти шайтон мешавем ва ӯ ба қудрати худ бар мо чунон итминон дорад, ки хандида ин суханро ба рӯи мо мегӯяд. Ҳарчӣ, оё холи чизе тағйир ёфт? Ана ин Абу Ҳурайра, ки дӯстии Хамон Умар аст, хандида мегӯяд, ки ин ҳадисҳо аз сумкаш ҳастанд, яъне аз ҷониби ӯ ихтироъ шудааст ва онҳо мутаммад медонанд ва мо онҳоро аз кӯдаконе меомӯхтем, шахсе ки дар паҳлӯи худи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. Пас аз ин ҳама чӣ хулоса баровардан мумкин аст? Дар зери ниқоби суннати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чизеро, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаргиз нагуфт ва хам накардааст, метавон дошт. Ва ин ҳама ба хотири таҳриф кардани таълимоти ҳақиқии ислом анҷом дода шуд. Тамоми ин қисса тасвири таҳрифӣ гуфтор ва рафтори Пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам вуҷуд овардааст. Аммо дар ҳадисҳо пораҳои калидии ин низ ва гуфтаҳои Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам боқӣ мондаанд, бале барои худаш мувофиқтарин. Ин ҳадисҳоро Алӣ, содиқтарин пайравии Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам эътироф накардааст, дигар пайравони Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ нашинохтанд. Ва дар натиҷаи чунин tasarrufi қудрат, гурӯҳе аз афроди мӯътабар бо сарварии иблис ташкил шуд, ки барои мусулмонон чиро хонан мумкин асту чиро не. Фикр кунед, онҳо худро аз Пайғамбари болотар гузоштанд, ки хости Худоро ба ҷо овард ва ба ҳақро ба мардум ошкоро баён кард. Ва ин ҳоло ҳам идома дорад. ҳоло мусулмонон баҳс мекунанд, ин ҳадис саҳеҳ аст ва ин ҳадис нест, ва ин ҳадис саҳеҳ аст, ин не. Дар ин бора ҳамон гурӯҳи аз яҳудиёнро мушкирик ва касоне, ки ба онҳо содиқ буданд, қарор доданд. Мо зидди яҳудиён нестем, аммо мо мухолифи таҳрифи суханони Пайғамбар ҳастем. Дуруст бифаҳмед, ки ин гурӯҳи мушрикон ба паёмҳое, ки Худо ба воситаи Пайғамбар бо мо ирсол кардааст, тахфирот ворид кардааст. Он чиро, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд, истисно карданд, суннатҳои худро ҷорӣ карданд ва бар мусалмонро тахмин карданд. Онҳо оҳиста-оҳиста гуфтанҳои Пайғамбарро аз байн мебурданд ва ба ҷои он расму оин ва арзишҷои ҷандисраи хешро гузаронданд ва мусулмононро ба зарурати пайравӣ аз онҳо бовар кунанд. Ба ин далели зеринро метавонад мисол овард. Дар Дурулмансур омадааст, ки Умари мушрик аз Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои навиштани ҳадисҳои яҳудиён иҷоза пурсид. Умар гуфт: эй Расули Худо, ана аҳли китоб яҳудиён ҳадисҳое мегӯянд, ки дар қалби мо боқӣ мондаанд, ва мо тасмим гирифтем, ки онҳоро сабт кунем. Гуфт: эй писари Хаттоб, оё шумо низ гумроҳ шудаед, ҳамчунон ки яҳудиён ва носрониён гумроҳ шудаанд? Савганд ба зоте, ки ҷони Муҳаммад дар дасти ӯст, ман бо он чизҳои поку равшан назди ту омадам. Умар Пайғамбарро даъват мекунад, то ҳадисҳои яҳудиро бинависад, аммо Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Умарро гумроҳ мехонанд, чунон ки борҳо такрор мекард.
аз ин чӣ хулоса бароварӣ мумкин аст? Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар айёми зиндагии худ мусалмононро ҳуҷдор дода буд, ки ба Умари мушрик бовар кардан мумкин нест. Онҳо мушриконе ҳастанд, ки Қуръонро тахмил ва фасод кардааст, ҳадисҳоро сӯзондааст, навиштанро манъ кардааст. Пайравон дар куҷо буданд? Чаро густафтагони мо ба пайғамбаромон саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Аллоҳ ҳиноят карданд? Оро маҷбур шуданд, ки вайрон шавад, кушта буданд, гуруснагӣ, вабо. Онҳо ба қувва муқобилат карда натавонистанд, зеро кушта мешуданд. Ва баъдан чанд нафари содиқ ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буданд. Ва мо ба мушрикону хоинонем, ки пайғамбари азизамонро бад мебинад, идома медиҳем? Мо пас ин кие? Пайравони мушкирон? Мо касоне ҳастем, ки Худованд писари Элро мепарастем, ва ё мо касоне ҳастем, ки пайғамбарамонро дӯст медорем ва дар назди Худои якто саҷда мекунем? Боис як фикр кун, эй мусулмон, масхара кардани мисломро бас кун, пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва саллам азизатро тамасхур кун. Чаро мо чашмонро худро ба ошкоро мепӯшем? Сарчашмаи поки тамомии некиҳо, ки аз пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо гузоштааст, ки мо бояд аз он оби шифобахш менӯшидем, олуда буд. Охир пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро ҳушдор додааст, ки мардуме пайдо мешавад, ки ҳадис пахн мекунад ва оятҳоро тавре тафсир мекунад, ки мардумро гумроҳ ва аз ризогии Худо гардонад. Ва мо таълим дода шудааст, ки фикр кунем ва андеша кунем. Ҳарчанд баъзе ҳадисҳо эҳсоси рад ва шубҳаро ба вуҷуд оварда хилофи гуфтаҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастанд, ба мо таълим доданд, ки хатто савол надиҳем. Магар чунин нест, ки вақте мо дар бораи номувофиқият ва зиддиятҳое, ки мо меёбем, мепурсем, аксар вақт дар ҷавоб мешунавем, дар ин бора фикр кардан лозим нест. Ва агар ин гуна саволҳо диҳем, динро тамоман дарк мекунем. Онҳо моро аз зикр кардан манъ мекунанд, зеро онҳо аз фошшавӣ метарсанд. Фақат ҳақиқат аз ҳеҷ чиз тарсидан наметавонад ва он ба ҳамаи саволҳо мо ҷавоб дорем. Масалан, чунин ҳадисҳо, ки дар он даъват ба ахлоқи баланд, муҳаббату эҳтиром ва бисёр дигар сифатҳои ахлоқӣ баён шудааст. Ҳатто қалбҳои беадабро ба иштибоҳ намеандозанд. Онҳо ягон савол намеандиҳад. Дақиқтарин ва дурусттарин таърифи кадом ҳадис суханони ҳақиқии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар худи ҳамон суханони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мавҷуд аст, ки ба гуфтаи ӯ Абу Усайд ва Абу Хумайд гуфтанд: агар аз ман ҳадис шунид, ки дилхоят дарк мекунад ва мӯи ва пӯстат муқобилат накунад ва онро ба ту наздик донӣ, ман ба он аз ту наздиктарам. Агар аз ман ҳадис шуниде, ки дилхоят қабул намекунад ва мӯи ва пӯстат рад мекунад, ва пиндорӣ, ки он аз ту дур аст, ман аз ту дуртар аз он ҳастам. Аз ин рӯ, бародарони ва хохорони азиз, новобаста аз он ки пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар роҳ вомехӯрем, арзишҳои асосии исломро ҳамеша дар ёд дошта бошем. Он гоҳ шумо хато намекунед ва гум намешавед. Худованд бар мо дар бораи пайғамбараш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам илми муфид ато фармо ва илмамонро пурсамар гардон. Ташаккур, Низом. ҳоло аз ҳар вақта бештар муҳим аст, ки арзишҳои асосии исломро дар ҳар рӯз ба ёд орем ва ҳидоят кунем. Масъалаи дигареро, ки боиси баҳсу мунозира мегардад, муҳокима мекунем. Чаро мусулмонон риш мегузоранд ва оё ин дар ислом фарз аст? Дар атрофи мавзӯи риш як кулла метавон гуфт. Илм ташаккул ёфтааст, ки бо он уламои ислом машғуланд.
رویاندن و گذاشتن ریش حتمی است یا تنها مطلوب است؟ آیا تراشتن ریشش ممنوع است یا تنها محکوم شده است؟ در بین ما مسلمانان نه تنها درباره وجود یا نبودن ریش بلکه درباره درازی، پهنی، رنگ و شکل از بحث شدید هست. ریش امروز قریب مهمترین علامت مؤمن شده است. آیا ما مشکل بزرگتر از بودن یا نبودن ریش در مسلمان نداریم؟ ما حالا در آخر زمان زندگی میکنیم. جهان در آستانه یک فلاکت اقلیم قرار دارد. کودکانی که حالا تولد شده‌اند 14 سال عمر نمی‌بینند و ما برای چنین چیزهای میده چیده‌ای که اکثراً به ایمان ربطی ندارد فکر میکنیم و جنجال میکنیم. آیا در این بحث‌ها قانون‌های اساسی خدای تعالی را فراموش نمی‌کنیم؟ ستاره‌های آسمان را حساب کرده ماه‌ها را گم نکردیم. ارمان سخن به شما. اگر از مسلمانان مومن بپرسید که چرا ریش میگذارند، پس عادی‌ترین جواب اشاره به پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود. ریش سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما اگر به سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد گذاشتن ریش اینقدر اهمیت داده شود، در قرآن چیزی هست که این را تصدیق می‌کند. در قرآن کریم خداوند متعال در هیچ جای از تراشیدن ریشو و ضرورت تراشیدن موی و یا گرفتن موی در همه جا ذکر نشده است. حتی همچون توصیه از افتش خداوند متعال این سوال را به اختیار ما گذاشته است. برخی از بیت زیرین به عنوان تصدیق اهمیتی پرورش ریش اشاره میکنند. هارون ای پسری مادرم از ریش سری من نگیرید. من ترسیدم که بگویید شما بنی اسرائیل را از هم جدا کردید و دستور مرا اجرا نکردید. اما پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به این مشرک هارون چه ارتباط دارد؟ چرا مشرک را در نظر دارد؟ چطور شما آنها را مقایسه کرد نمیتوانید؟ و عمر مثل تمام یارانش ریش داشت. اما در کجا گفته می شود که محمد صلی الله علیه و سلم و علی اصحابشان ریش داشتند؟ چرا عمر سری آنهایی را که ریش نداشتند بریدند؟ مؤمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نمیگذاشتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نداشتند. ریش گذاشتن نشانی واجب هارون است، نشانی یحوه است که همیشه ریش می داشت و همه مشرکان را می پرستید. اما با فهمیدن آن که قرآن چگونه و از جانبی که تعریف شده است فهمیدن ممکن است که در اینجا به عباره دیگر ریش می روید. عنعنی گذاشته مثل دیگر رسم و رسوم‌ها خودی همان عمر ابن خطاب به گردن مسلمانان بار کرده بود. ما اصلا مخالف دین یهودی و سنت‌های آن نیستیم، اما چرا اسلام همچون وحی بزرگی خدای متعال و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم که مهر تمام پیامبران محسوب می شود، باید پایه های ایمان کسی دیگر، سنت های آنها و به نمود مشرکان دیگر دین ها کشیده می شود؟ چرا این به عمر لازم بود و باز چه کار کرده می توانست؟ آخر و نماینده طبقه عالی یهودیان بود و از روی عادت یهودیان موظف بود که ریش گذارد. در قرآن در باره ریش آیت نیست، آن تنها می گوید پس به ناآرامی خاتمه دهد و نظرشان را پر وفا کنند، در گرد خانه بستانی گردند. خب برخی از علما بیشک می نویسند، بحث می کنند و واژه به ترتیبی آنها را از بین می برند. معنای تراشیدن سر، بریدن ناخنها، کوتاه کردن مولب و ریش به اندازه مش دارد، اما این تنها اندیشه خود آنهاست.
و چی طور آن را قرآن تصدیق میکند. در این سوره سخن درباره پاکیزگی رسم و آیین می رود و به حاجت به گمان وحی خدای تعالی نیست. و در اینجا مهمترین چیزی است که من می خواهم به آن دقت دهید. بگو با آن قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نآورید به درستی که چون به کسانی که پیش از این علم داده شده‌اند تلاوت شود روبرو می افتد و معناهایشان را به زمین لمس می کنند. و در اینجا علما نیز ما را مطمئن می سازند که در این آیت واژه به زمین لمس کردن معنی به معنای ریش آمده. زیرا سجده کردن یعنی سجده کردن امکان ندارد که همزمان منح در بالای زمین که ریش ندارد به زمین می رسد. اما آن کاملا نافهما است که چرا خداوند متعال به جای چین ریش نگفتند. مسلمانان عزیز، این آیت می تواند تنها اثبات کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نگذاشتند و از این در حیرت نشوید. در نماز با منح به فرش لمس کردن دلیل مستقیم آن است مسلمان هنگام نماز با منحش به زمین لمس کند و مشرکان هنگام نماز به پیشانیشان لمس کند. این تماما دیگر است. پس معلوم می شود که مسلمانان در پیشانیشان جواری مکه دارند که نشانه پرستش شیطان شاخدار است. یعنی شما پیروی خارونی مشرک هستید و ما از آن فخر میکنیم. ببینید که ما چیکار کرده ایستادیم. ما همه چیز را عوض کردیم، همه چیز را تغییر دادیم. پس ما مسلمانیم یا مشرکان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بیریش بود و هنگام نماز نه به پیشانی بلکه با منحش به زمین لمس میکرد. اثبات کنید که ریش مانند پیامبر درست بود. درست نیست. در آن روزها یهودیان ریش می داشتند و یهودیان از عرب‌ها با آن فرق می کردند که ریش داشتند. اگر این طرح نبود چرا عمر گذاشتن ریش را جاری می کرد و می گفت ریش مسلمانان را از مشرکان فرق می کند. عمر به تقلید به یخوه که پسری ال از ریش گذاشت. آیا او مشرک نیست؟ یگانه خدا هست الله و هر کسی که ریش داشت بگذار آن را نه از سخنان یهودی نه از سخنان یهودی بلکه با دلیل ها اثبات کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نداشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، یهودی نبود، پیامبر الله بود. برای همین عمر به پیروانش فرمود ریش گذارد، زیرا همه پیروانش ریش نمی ماندند. اگر نه لطفاً عکس آن را اثبات کنید. و در آن زمانهای دور مردم بدوی ساکنان جزیره عربستان به دلیل اقلیمی گرم مجبور شدند که ریش همچون علی نزدیکترین پیرو به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بود روش نمی‌گذاشت. اما تورات یهودی به حساب موی روی و چطور تراشیده ریش تراشی مقرراتی مشخص می‌دهد و برای آنها ریش مقدس است. اگر یهودی ریشش را بتراشد پس او یک قسم خود را از دست می‌دهد، زیرا آنها به مانند خداوند به مانند یخوه پسری خدای ال آفریده شدند و ریش می‌ماندند. ریش یک خصلت حتمی برای یهودی است، زیرا خدای یخوه یهودی در همه جا با ریش تصور شده است. روی تراشیدن مرد یهودی از دین یهودی ثابت می شود. کج مویهای اطراف سر را نبرید و کنار ریشتان را ویران نکنید و باز و یوگا موشه
به کوهینان پسران هارون خبر ده و به آنها بگوی بگذار آنها در سر خود داغ‌های بیموج نسازند و پهلوهای ریش‌های خود را نتراشند. آیا این به شما چیزی را به یاد می آورد؟ آیا به شما مسلمانان عزیز از علمای گرامی من آشنا نیست؟ این تنها دلیل آن را تصدیق می کند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم آتش پرستان یهودیان و نصرانیان نیز ریش می گذاشتند. این محض سنت های آنها بود، نه عرب ها و بدیه ها. مثلا در کتاب جمعیت مدینه در زمان محمد صلی الله علیه و سلم مؤلف عبدالله عبدالعزیز از آثار دستنویس عالمان قدیم شرقشناسی معاصر با استناد به معلومات در اساس اسناد تاریخی به طور دقیق اقتباس آورده می نویسد که آتش پرست به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده پیش از این از لبش خلاص شده ریشش را با احتیاط تراشیده بود. این حدیث می گوید آتش پرست به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید که از مولب ریشش خلاص شود تا اسلام. Вам это ничего не напоминает? Не знакомо вам, дорогие мусульмане и уважаемые наши исламские ученые? Да, это только подтверждает тот факт, что во времена пророка, саллаху алейки вассалям, огнепоклонники, иудеи и христиане носили бороду. Это была именно их традиция, а не арабов и бедуинов. Да, книги общества Медины здесь Идрис точностью цитирует рукописные труды древних ученых. Идрис از آثار دستنویس علمان قدیم شرقشناسی معاصر به استناد به معلومات در اساس اسناد تاریخی به طور دقیق اقتباس آورده می نویسد که آتش پرست به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده پیش از این به لبش خلاص شده از لبش خلاص شده ریشش را با احتیاط تراشیده بود. اسلام در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نداشت و آن مرد حتی مولب ریشش را تراشیده تا اسلام را قبول کند. ریش نشانه شرک است و این دلیل است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش نمی گذاشتند. این مرد حتی ریش و مولبش را تراشیده تا اسلام را قبول کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر ریشدار را به سبب آدمگری و مهربانیش تحمل کرد. یا خود در نشریه تعلیمی انسان در قرآن به نظم پیش از اسلامی مؤلف کدرس و رضوان می بینیم که چطور یهودیان ریش سرخ در دور شراب می آورند. این را عالمان می گویند و آن را یک سوال عاقلانه به میان می آید که اگر یهودیان که اصلا مشرکند از بس که آنها نه به خدای یکتا بلکه پسر خدای ال را می‌پرستند پس مسلمانان از آن وقت باید از کی فرق کنند؟ Тычут в лицо хадисом, что поступайте противоположно тому, что делают язычники. مقایبان برعکس عمل کنید، ریش بگذارید و مولب را کوتاه کنید. اگر ما مسلمانان آن زمان ریش می داشتند، آیا این گفته ها وجود دارند؟ این که باید ریش بپوشد تا برعکس مشرکان را انجام دهد. آخر پگاهان باز بسیار کارها را به جا آورده می توانند. اکنون ما مسلمانان چیکار میکنیم؟ برعکس
چیز پی هم نوابسته از آن که مشرکان کار میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه ریش نمیگذاشت، زیرا سنت های آن زمان را رعایت میکرد و ریش کم بود. عمر ریش داشت، یهودی بود، نه عادی، بلکه یهودی معتبر و از میان این ازدحام پیروان پیامبر که ریش نداشتند فرق میکرد. برای همین او قاعده را جاری کرده است. دلیل دیگری که دلشناسان ما میآورند این است که نداشتن ریش را به زن تشبیه میدهد. این دلیل اساسی است و گفتن آنها اسیمیلیاسی زنان را حدیث و قرآن منع کرده است. همینطور اما ریش در چیست؟ طبق این منطق موهای دراز را نیز باید با تشبیه زنان برابر کرد. طبق نوشته ها و حدیث ها بسیاری که پیامبران با موهای دراز راه می رفتند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم موهای خود را کوتاه نکرد؟ آیا این گونه حدیث ها را همچون منبع دوم ایمان دانستن لازم است؟ شما چه فکر دارید؟ در این 1,500 سال حادثه ها به طریق خواستهشان از نو نوشته شده، تحریف و تفسیر نادرست و اختراع می شدند. ما برای گذاشتن ریش به چی مکافات امید داریم؟ ریش گذاشتن شاید سنت ملی کسی باشد. بسیار ملت ها عنعنه های خود را احترام می کنند تا هویت و تاریخ خود را نگاه دارند. اسلام به این چه ارتباط دارد؟ و چگونه بار دیگر بزرگی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم را ثابت می شود که عمر ریشدار را در نظر صبر کرد. اما آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم بار مثل عمر رفتار کرده، مثل عمر خشمگین شده بود؟ اگر دیدم که ریشت را تراشیدی با شمشیر با آن جایی که چشمانت هست میزنم. سرت را میبریدم. این قصه گواهی میدهد که عمر آماده بود سری هر کسی را که ریش نمیگذاشت برد. عمر از نبودن ریش ترسید، زیرا در این گونه مؤمنان پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم را میدید، نه پیروانش را. آخر او از مخلصان پیامبر صلی الله علیه و سلم که ریش ماندن نفرت داشت و تمام عمر خود را در ترس و هراس گذرانده. مؤمن پیامبر صلی الله علیه و سلم را کشته است و تیار بود که هر کسی را که به پیامبر مانند است بکشد، اما به یهودی و خدای او یهوه رفتار نمیکرد. و این فرقیت اساسی بود که توسط آن شخص را معین کرده ممکن بود. شما با کی هستید؟ با پیامبر صلی الله علیه و سلم یا تو با بنده یهوه پسر یاران عمر هستی؟ حالا چگونه علما اله شناسان درباره اصلی واجب گذاشتن ریش در اسلام بحث میکنند؟ изменить облик творения Аллаха и подчиняется воле шайтана, что человек восстает против своей природы. که انسان برخلاف فطره خود اسیان میکند. به عنوان تصدیق این سخن آیت از قرآن آمده است. الله او را لعنت کرد و گفت البته قسمتی از بندگان تو را میگیرم، البته گمراهشان خواهم کرد و به آنها امید میبخشم. فرمان میدهم که گوشها و ستات خود را بریده آفرینش الله را تحریف کنند. هر که شیطان را به جای خودداری مددگار قرار داد باشد به زیان آشکار رسیده است. اما در هیچ ترجمه آیت کلمه
و من به آنها امر میکنم که آفریده های الله را دیگرگون سازند. همچون تراشیدن ریش معنی داز شده است. برای همین اگر شما نتوانید که چهره آفریده خدا را تغییر دهید، چرا عموما چیزی را تراشید؟ مثلا مولب یا بریدن مو، چرا ریشه دست و پای خود را تراشید؟ این چنین в этом случае человек не пытается изменить его творение или делать обрезание. Тоже ведь интересный вопрос напрашивается. Если мы не должны менять свое тело, зачем делать обрезание? اگر ما نباید بدمان را عوض کنیم، چرا ختم نکنیم؟ چرا نمود اصلی آفریده خدای متعال را تغییر دادن ممکن لازم است؟ بس از هر گونه منطق و عقل سالم خالی است. پس آنچه که عمر و رفیقانش در سیمای این گونه علمای اسلامی آمدند و اختیاری شمایان است. برادران عزیز، آنهایی هم هستند که در اینجا می نویسند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردان موسفید سلام نداده است، زیرا آنها زنانه بودند. کی می توانست چنین گپای بی معنی برآورد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم معیار اخلاقی بود که هر ملت، مذهب و سیمای هر یک انسان احترام می‌گذارید. علاوه بر این، او حتی به دشمنش لعنت خواندن را رد می‌کرد. از کی سر و لباس، طعام و نمود ظاهری برای ما صفت‌های ناگزیر دینی شده اند. مسلمانان حق دارند با نظرداشت عرف و عادت‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند موافق خواهش خود عمل کنند. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم مردانی را که می‌کوشند با زنان اسلوب معاشرت و رفتار و در جای شاید در طرز لباسپوشی مانند شوند و اینچنین زنانه را که به مردان مانند کردنی شوند لعنت کرده است. اما بگویید که مردی ریش تراش کوشش میکند که به زن مانند شود، او ریشش را میتراشد تا زیبا باشد. آیا تراشیدن ریش مرد نیتی مثل زن شدن است؟ برادران، ما دیوانه ایم که گوش میکنیم. ما به کی پیروی میکنیم و به کی پیروی میکنیم؟ یهودیان و رشته‌دارشان. خدای یک بله این معلومات را قبول کردن دشوار است، اما ما مسلمانان باید حقیقت را گوییم. ما نمیخواهیم کسی را خفه کنیم. انسان آزاد است که به کی خدمت کند. این حیات آنها و حقوق آنهاست. اما این به ما پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم و صادق به الله چه دخل دارد و درباره ما مسلمانان چی؟ بیایید چشمانمان را گشاییم و انصاف و راستقولانه بینیم که عمر اسلام را به چی تبدیل داده است. بر ضد پیامبری که ریش نداشت، مثل او مباش و ریش نمی‌مان. اگر در اطراف کعبه به مقابل عقربکی ساعت گردید، زنها را مثل یهودیان پوشاند. معلوم می شود که حالا ما مسلمانان از روی سنت یهودی های عمر ریش می گذاریم. خدای یهودی یخ و راستایش می کنیم و چهره مسلمانمان را چهره یهودی می گردانیم. و شرم نمی داریم که خیانتکاران پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را کردند و تا امروز در نزد خداوند متعال تاکید میکنند. بارش به دنیا برآمدن تا همه ببینند که تو مسلمان نیستی یا یهودی، تا الله ببیند تو که پیروی پیامبرش نیست بلکه پیروی مشرک هستی. این چی معنا دارد که مسلمانان کسی هستند که فرمانده های پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرامی می‌دارند، بلکه کسی است که از روی سنت های یهودی با عمر پیروی می‌کند و خدای یهودی را گرامی دارد. در این صورت به جای حجاب پوشاندن روی زنهای خود را بهتر است ریشمان را پنهان کنیم تا چهره یهودیمان را در نزد
خداوندی متعال پنهان کنه. مسلمان در نزد الله نماز میخواند، میخواهد که او را ببیند، اما خداوندی متعال او را نمیشناسد، زیرا او یهودی را میبیند چون عمر ریش دارد. پس حجاب پوشیدن لازم است تا الله نبیند که نماز میخواند. گفتن علم است، علم ناک است، اما این راست است. ما مسلمانان بیایید عقیده‌مان را دیگر کنیم. این چگونه امکان پذیر شد؟ در اسلام خدای دیگری نیست و نمیتواند باشد مگر این خدای تعالی که ما تمام عمر به او عبادت میکنیم. او الله است و هیچ خدای جز او نیست. دانای نهان و آشکار است. او بخشاینده و مهربان است. همین طور در قرآن کریم گفته شده است زمانه دیگر می شود، عرف و عادت ها دیگر می شود، اما قوانین خداوند متعال که به وسیله پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردم، لایق‌ترین شایستگان هست، تغییر نمی یابد. پس پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای ما به کی پیروی می‌کنیم؟ خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت کند و ما را در این سمت نعمت بی پایان عطا کند و موافق دستورات او عمل کنیم. الله همه من را رحمت کند. آمین. خداوند به ما قوت عطا فرماید که حادثه‌های رخ را تغییر دهیم و از ارزش‌های بیرونی به ارزش‌های باطنی گذاریم، اختلاف‌ها را فراموش کنیم و به راه مستقیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما نشان داده است برگردیم. عزیز، شما سخن دارید. این یکی از چیزهای جالبی است که در عمومات ما به نظر می رسد. ما از فهمش باطنی حقیقت به عملهای دینی بیرونی گذشتیم. وقتی رسول خدا وحی از جانب خدا را رساند انقلاب نکرده است. نه از روی لباس و نه از دید ریش ندارم. این درباره آزادی شخصی برای نگاه داشتن آن چیزی که شما می‌خواهید است. این شهادت ایمان است. ما باید آدمان را از روی نمودین ظاهری به خود دادن را بس کنیم. این نمود ظاهری اراده آدمان را دیگر را محدود می‌کند. مثل آن که ریش داشته باشم و به تو گفتم مرا به کفر متقدم نکنید، زیرا من ریش داشتم و از این روی نماز می‌خواهم. گویی کسی که ریش دارد اجازت الهی دارد تا آن چیزی که می‌خواهد عمل کند، نه از آن سبب است که او در راه الهی می‌رود، بلکه برای آن که باور دارد که سزاوار آن است که از همه بیشتر از نام خدا سخن گوید. مثلا حتی بسیاری از واعظان باید ریش بگذارند تا واعظ اسلامی شوند. آنهایی که ریش ندارند حق ندارند به خدا دعا کنند. گویا آنها بندگان خدا نیستند. به فکرم چیزهایی مثل حجاب و ریش سرستند. این آزادی شخصی است که به دینداری کاملا ربطی ندارد و روحیه انسان را انعکاس نمی‌کند. می‌خواهم به هر مسلمانی که شاید به اندیشه من روزی نباشد مراجعت می‌کنم. من توصیه می‌دهم که به اندیشه منطقی و عاقلانه شروع کنید و قرآن را با عقل خود دوباره بخوانید و نه شیوه خوانندگان پیشینی ما. Спасибо, уважаемый Азиз Чира. تشکر به عزیز چهره برای مبادله فهمش خود. Спасибо, уважаемый Азиз Чира, за то, что поделились вашим пониманием. Во имя Аллаха, милостивого, به نام خدای بخشاینده مهربان، حمد و ستایش به الله و درودی بی پایان بر پیامبرش باد. مسلمانان در یک 5 وقت به نماز پناه می جویند. نماز یک جزء جدا نشونده و حتمی عقیده اسلامی شده است. گمان می رود که در نماز قلب مسلمان آرامی باطنی پیدا می کند. با مشکلات و دشواری ها به نماز نیز دست می زند. وقتی که مسلمانان به نماز شروع می کنند، او با خدا صحبت شخصی دارد. الله در قرآن فرموده است
و دعا کن. در حقیقت نماز زشت و مذمومی. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که نماز این سپر مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز اهمیتی کلان داشت. در هیچ چیز چنین تسلی و لذت نیافته است که در نماز است. با این سخنان به خداوند متعال خطاب کرد: یا الله، من از تو عشق تو، محبت دستوری تو و عملهایی را که برای رسیدن به محبت تو کمک میکند میخواهم. یا الله، محبتت را برایم از خودم، خانوادم و آب سرد عزیزتر کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست به خدا داشت. تنها به خداوند متعال دعا میکرد که تنها در خانه خود و بهشت پذیرفته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با مثال خود ماهیت اصلی نماز را نشان داد که آن چیزی را که از خداوند طلب کردن لازم است. اما بیایید به یاد آوریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آخر زمانی که ما حالا در آن زندگی داریم گفتند: مسجدها پر از مردم می شوند ولی حق در آنجا حاضر نخواهد شد. در زمان آمدن مهدی مردم از نماز و الهی که با آنها عطا شده است بی‌اعتنایی می کنند و در واقع مسجدها امروز پر از مؤمنان. ما 5 وقت نماز میگذاریم، اما آیا اصل نماز را نگاه داشتیم؟ ما چگونه نماز میخوانیم؟ آیا آن نمازی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده است؟ امروز ما از الله چی طلب میکنیم؟ ما برای چیزهای مادی دعا میکنیم. از آفریدگار هر گونه نعمت طلب میکنیم، زیرا از کودکی به ما چنین دعا گفتن را آموختند. به من بگویید که آیا الله جن است؟ دعا برای چیزهای مادی تنها به ابلیس میرسد، زیرا او بر تمام جهان مادی حکمرانی میکند، اما به الله نیست. دعای حقیقی این دعایی است برای عطا کردن عشق محبت است که پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم همیشه آن را طلب میکرد. اما این درخواست مادی نیست، بیشک مرگاور. الله جن در شیشه نیست. از الله نعمتهای زمین را طلب کردن و همزمان خودت کار نکردن. آیا این اسلام است؟ آیا این که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است؟ این است آن چیزی که سایت های دینشناسی به ما توصیه می‌دهند. دعا اسلحه مسلمانان در هر شرایط است. الله هرچی لازم است که خدا بخواه حتی اگر آن طوری صندلی باشد. عنعنه طلب مادی از کجا پیدا شده است؟ چگونه شد که ما هدف اصلی نماز ارتباط مستقیم با الله را دانستیم؟ به گدایی از ماشین و منزل، تجارت موفق و غیرها را آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارو کرده است؟ چرا سنت را ترک کرد و گفت که از پی من پیروی کنید تا که ما در همه چیز به او پیروی کنیم؟ اما ما چیکار کردیم؟ ما اکثر وقت درباره عبادت حقیقی، درباره نزدیکی روحانی با نور الهی آفریدگار، دستگیری در جمع آوردن اخلاق بلند فراموش میکنیم. ما برای همه چیز دعا داریم: سلامتی، شوهر خوب یا زن اطاعتکار، برای موفقیت در تجارت و بسیار دعاهای دیگر. همه این مصیبت‌های دنیوی که آدم را از هر طرف پیچانده گرفتند. قریب تمام فکر و ذکر ما را به خود کشیدند و ما تصمیم گرفتیم که حل این مشکلات را به خداوند متعال بسپاریم، که خود را از این حال برداریم. نه برادران و خواهران عزیز، اسلام نیست.
عادت طلبی آفریدگار برای چیزهای دنیوی و مادی یک عنعنه یهودیان است. این ایده اساسی دین یهودی درباره دعا این است که حتی اگر شما سزاوار چیزی باشید هم، اگر شما در این باره از او خوب نپرسید، خدا آن را به شما نمیدهد. و ارزش اساسی یهودیان آن است که ثروت مادی از همه بالاتر است. و در کتاب روین شمشون باعث دروازه های دعا شما میتونید اینها را پیدا کنید. در اساس واقعیت ما در 6 روز آفرینش یک حقیقتی خیلی مهم گذاشته شد. هیچ چیز به دعا داده نمی شود. همه چیز چه مادوی چه جسمانی منتظر آن است که انسان بیاید و با دعای خود درهای بهشت را که سد تمام نعمت دنیاست باز کند. اندیشه کنید که سنتی از خدا طلب کرده نعمتهای مادی مس از سنت مشرکان برمیاد. شما میتوانید آن چیزی را که به شما لازم است از یهودیان به دست آورید. اگر شما از یهوه خوب طلب کنید، حتی اگر آن سزاوار است، از الله مال مادی طلب کرده راه مشرکان را پیش میگیرید. یهودی خیها پیش برای یک گروه خرد آدمان آفریده شده بود و برای مناسبت استعمال کننده به خدای پیش بینی شده بود و از اول به یهودیان همین دستور میدادند و چگونه رفتار کنند، چیکار کنند. بسیار اجازت بود، اما بسیار اجازت بود. ما کسی را ملامت نمی کنیم، به اعتقاد دیگر با احترام و تحمل مناسبت می کنیم. ما امروز تنها با چیزی را که واقعا در تاریخ روی داد می آموزیم و گزارش می دهیم. این در حقیقت بود. این را همه می داند و همه می بیند. آنهایی که کمی هم باشد تاریخ را آموختند. این تحریف ماهیت نماز از کجا پیدا شد؟ ماهیت نماز را از الهی با ماده خلیفه دوم مشرک عمر ابن خطاب عوض کرده است. امروز ما بارها در کنفرانس سخنرانی کردیم که عمر واقعا چگونه شخص بود و قانونهای کی را به اسلام وارد کرده است و همین طور روی داد که عنعنه‌های استعمالی یهودی با اعتقاد خداپرستی اسلام درباره نماز وارد کرده شد. ما از خدا جن آفریدیم. حالا این مفهوم یهودی قریب در اسلام حکم فرماست. دلیل آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را اذیت داد، تورات را انکار کرد، در اسلام اساس یافته است. آخر این یک دلیل ردناپذیر است که عمر هر باری که تورات را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورد و این کار را با تکرار و در نزد شاهدان میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم، با درستی که تمام کلمه ها و انجام آنها به من داده شده است، پس با من قناعت کنید. من با آنچه پاک و روشن نزد شما آمدم. پس به گمراهی افتاده مباش و گمراه شدگان تو را گمراه نکنند. آخر زمان فرا رسید که ما حالا در آن زندگی داریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آگاهی از مناسبت هایی که در میان انسانیت سر می شود بیشک غمخواری کرد که کلیدهای حق را به ما بدهد. آن چیزی که او آورد با تمام جهان برای همه آدمان روانه کرده شده است. حقیقت را درباره حیا، درباره عبادت خدا آورد. از تمام دنیا سخن گفت. اسلام باید در تمام دنیا باشد و هر یک انسان باید حیات به دست آورد، بهشت را به دست آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خاطر آورد که حدیث می فرماید: در حقیقت چگونه شد که ما مسلمانان ارزش‌های یهودیان را بالا گرفتیم و مال و ثروت برای ما بالاتر از رضای خود شد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاهایش تنها برای رسیدن به بهشت دعا میکرد. او تنها دعا میکرد که در بین شایستگان سزاوار باشد، به جمعیت عالی پذیرفته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بستر خوابیده این سخنان را گفت: به نام الله بر پهلویم خوابیدم. ای خدای متعال، آمرزش گناهان را
رها کن شیطان رو از من دور کن و وابستگی از او رو از بین نما و مرا نماینده امتهای بالاتر بگردان. Или молитвы иудеев-многобожников. Мы совсем не против того, чтобы наша жизнь... آخر ما اصلا زید نیستیم که زندگی ما برابری آباد باشد. ما میخواهیم که فرزندان ما آباد باشند و این جایز است. ما میخواهیم پیری خود و پیری پدر و مادران را تأمین کنیم. در این کار هیچ ملامت و حرام نیست. این است که امروز سخن درباره جامعه سازنده جمعیت می رود که پایه آن را پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم گذاشته است. جامعه‌ای که در آن ارزش عالی زندگی هر یک انسان است. بیایید به یاد آوریم که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم چگونه رفتار میکرد. برای او ارزشمندترین چیز در این دنیا آدمان بود. وی با یگان چیز مادی که ما حاضر میکنیم بهای بلند نمیداد. زنهایش چگونه بودند؟ او چه میراث گذاشته است؟ آیا ثروت بیشمار است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از آن که داشت مبادله میکرد. زیرا او بزرگتر و بهترین مردمی بود که الله آنها را به عنوان پیامبر انتخاب کرده است. مسلمانان جواب دهید که به کی ما وفاداریم، پیامبر و پیامبر یا عمر مشرک. این حدیث را به یاد آورید. بلال نزد عمر ابن خطاب آمد و گفت وقتی نماز عمر گفت ما وقتی نماز را از شما بهتر می‌دانیم. بلال هر صورتی که من وقتی نماز را بهتر از تو می‌داند زیرا تو از هر بی‌عقل‌تر و گمراه‌تر هستی. عمر هر چند بار تورات را به نزد پیامبر آورده باشد هم هر بار پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را رد میکرد. از بس که زمان تورات گذشت ما باید درباره تمام انسانیت فکر کنیم، نه تنها درباره یک گروه خرد آدمان. معلوم است که آنها از روی مذهب خود وظیفه دارند و در حق گروه خرد آدمان و منفعت‌های خود غمخواری میکنند. موافق دین یهودیان آنها خلق برگزیده خدا هستند و باید بر تمام جهان حکمرانی کنند. اما وقتی آن رسیده است که آن چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تکرار کنیم که مردم نباید هیچگاه بر یکدیگر قدرت داشته باشد. یک قدرت است، الله متعال بر همه چیز و همه ما باید تنها او را بپرستیم و پرستش کنیم. آیا از روی سنت مشرکان در پیشانی خود که از سجده پر شده است لاف میزنند، اما در اصل ما به این مفتون شاخدار نشان میدهیم و خودمان با شاخدار شباهت داریم، نه پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام نماز با منهش به زمین لمس کرد. بیایید ببینیم که در نماز جماعت چی شد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم به مسجد آمده گرد اطراف نشسته بودند. اگر فرشتگان دیدند که مردم در گردی هم آمده و برای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، فرشتگان آنها را احاطه و رحمت میپوشاندند. کسی نماز خواند دیگران میتوانستند چیزی را از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم بحث کنند. عمر مشرک تصمیم گرفت و این را دیگر کرد. سپس گفت به نظر من بهتر است که این مردم زیر رهبری یک کاری جمع شوند و تصمیم گرفت که آنها را در پس ابی ابن کعب جمع کنند. پس شب دیگر باز هم با همراهانش رفت و مردم در پشت خانواده خود نماز خواندند. اما در حدیث مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره فرمودند هر کی در کارهای ما بدعت کند که هیچ دلیل ندارد گناه کرده است و باید رد کرده شود.
و چی گونه میتوان به بدعت عمر درباره ساختن مردم برای نماز در صف، یعنی عنعنه با هم نماز خواندن مؤمنان که در دایره بودند به نماز دست جمعی در صفا عوض شد که ما حالا آن را ادا کرده ایستادیم. این پس از آن روی داد که عمر در میدان نبرد اسکران زیبایی را پیمایی را در صفهای جنگ دید. این خیلی دهشت آور در نظر می رسد. در این جا چنین که با زیرهای حربی درخشنده قوایی آدمانی که همه چیز را در راه خود شکستند در قطار ترتیب به سوی شما حرکت میکنند. اما این همه آدم ها به جنگ می روند، برای کشتن می روند. با مسلمانان در نماز دست جمعی با کی جنگ می کردند تا این گونه صف بستند؟ آیا شما تصور کرده می توانید که عمر چی روندهای خرابی آور را در بند صلوات نماز آغاز کرد؟ و چرا نقشه حربی به مسجد آمد که مردم برای معاشرت با الله می آید، نه در صفهای ترتیبات؟ در عرفیت است که ما باور داریم که این از آن سبب است که شیطان نباید میان نمازگزاران لغزد. پس شاید باید کتف خود را و باز چی شیطان از خون برآمد و در بین بدن مسلمانان راه زدن گرفت. آیا فراموش کردیم که از روی شیطان در کجا پنهان است؟ سوالی به میان می آید. این همه برای کی پیش بینی شده است؟ زمانی آمده است که ما از هم جدا بودیم. اکنون وقت متحد شدن است. بله، وحشتناک است. اگر فکر کنید دهشتناک است. بله، این مسئولیت بزرگ برای دوش هر یک مسلمان اصیل، یعنی وفادار به پیامبر صلی الله علیه و سلم. همه غرضها، فتنه، جدایی، چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پرتاید و یک امت جمع شد. یک از تقسیمات به هر گونه تفریقه و تعلیماتی که عمر مشرک آورده است بس کنید و بالاخره پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم. این را هر یک مسلمان باطنی حس میکند و میفهمد. این را هر کسی که از صدق دل به پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده است و نام الله را از صدق دل یاد میکند میفهمد. شیطان بود که ما را به واسطه مشرکان از هم جدا کرد و همه چیز را تغییر داد. و وظیفه ما این است که همه چیز را به جای خود برگردانیم. ما یک عائله هستیم، چیزی برای تقسیم کردن نداریم. و کنفرانس امروزی که در آن حقیقت به 70 زبان شنیده می شود جز پاکسازی اسلام چیزی نیست. و این کنفرانس با امر و برکت خود الله صورت گرفت و با پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز با ماست. زیرا در این باره سخن می گفت. او پیشگویی کرده بود که غریبان آنچه را که در اسلام تحریف شده است اصلاح خواهند کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود دین بیگانه آمد و باز بیگانه می شود چنان که در اول بود. پس خوشا غریبانی که آنچه را که مردم در سنت من تحریف کردند اصلاح می کنند. مسلمان باشی، اگر این کنفرانس را تماشا کرده باشی درباره آن بگو، توصیه کن و به همه برادران و خواهران ایماندار تماشا کن. این کنفرانس را زیرکشی کنید تا آن را به آنهایی که چیزی برای تماشای آن ندارند نشان دهید. به گوشه های دور رفته و معلومات را حتی به آنهایی که امکان دیدن و شنیدن آن را ندارند برسانید. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد همه می رفتند و سخن حق می گفتند. اکنون نوبت ما است که پیروانش این کار را کنیم و به همه مسلمانان از حقیقت و بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دهیم.
дар тӯли таърихи башарият зан дар машғул ва рушди ҷомеаи башарӣ нақши халкунанда бозидааст ва дар тӯли тамоми таърихи 6000-сола муносибат ба занон ноодилона ва бераҳм буд ва буд. фарҳанги шумериро ба ёд овардан мумкин аст, ки мард метавонад занро ба осон бикушад ва ин анъанаи ваҳшиёнаро дигар халқҳоро қабул карданд. дар як кадор кишварҳо занро ҳамчун пардохти карз додан мумкин аст. дар давраи пеш аз ислом дар замони ҷоҳилият бархе аз арабҳо духтарони навзодро дар як хок зинда мегузоштанд. Инҳо танҳо чанд мисол. Агар дар ин 600 соли мавҷудияти инсоният ва то ба имрӯз тамоми азобу уқубатҳое, ки ба сари занон расонида шудааст, номбар кунем, пас барои ин конферанс вақти кофӣ намеёбем. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам занеро гулом, мазлум ва ба дараҷаи офаридаи мубораки Худованд баланд бардошта наҷот дод. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ӯро аз мавқеи ашё ва асбоб дар корҳои фоида раҳо дод ва бихиштҳои ҷаннатро дар пеши назари ӯ пахш кард. омӯзиши бодиққат аз сарчашмаҳои асосии ислом комилан равшан нишон медиҳад, ки дар исломи ҳақиқии зан ҳеҷ гоҳ дар зиндон зиндагӣ накардааст ва ба ҳеҷ ваҷҳ ҳуқуқи худро поймол накардааст. исломи ҳақиқии занро дар пахлӯи мард гузошта ба онҳо ҳуқуқи баробар додааст. бидуни шак дар исломи муқаррароте вуҷуд дорад, ки танҳо ба мардон ё танҳо ба занон дахл дорад. аммо исломи ҳақиқӣ касеро аз дигари болотар намегузорад. марду зан аз як гир ва як нафс офарида шудаанд, ки Қуръон ба мо таълим медиҳад. бале, ислом табъизиро дар ҳуқуқи зану мард аз байн бурдааст. дар Қуръони Карим ягон чизи зикр нашудааст, ки касе ҳуқуқҳои бештар ва ё фақи истифодаи махсуси неъматҳои илоҳӣ дорад. ва агар дар Қуръон баъзе ибораҳо, масалан дараҷаҳо ё дорои дараҷаҳо истифода шуда бошанд, пас расидан ба ин дараҷаҳо ба худи шахс, ба интихоб ва аъмоли неки ӯ вобаста аст. барои ҳама қадамҳои мувофиқ ба корҳое, ки онҳо кардаанд, хоҳад буд. тибқи қонунҳои ислом, мард ҳомии занон ва маънои он ояти Қуръон ин аст, ки мардон валию ҳомии занони худ ҳастанд. онҳоро нигоҳубин мекунанд, ҳама мушкилиҳоро ҳал мекунанд ва ризқу рӯзӣ медиҳанд барои эҳтиёҷоти онҳо. Забоншиноси маъруф Ибн Манзур дар Лисонул Араб дар бораи маънии вожаи валиёт навиштааст: волояти мард бар зан ҳифзи зан ба ҳалли тамоми корҳои ӯ аст. Худованди мутаол васоятро бар дӯши инсонҳо воҷиб кардааст, зеро онҳо барои ин нерӯ ва таҳаммули заруриро доранд. аммо дар ниҳоят ба мардон супоридани ин вазифа далеле нест, ки мавқеи онҳо нисбат ба занон болотар аст ва инчунин ин маънои онҳо надорад, ки ин вазифа бартаринашон дар ахиратро дорад. ислом ҳеҷ гоҳ чунин ақида надошт. ислом таълим медиҳад, ки дар роҳи рушди рӯҳонӣ ва расидан ба ризолии Худованди мутаол байни зану мард ҳеҷ тароф вуҷуд надорад. ва аввалин касе, ки ба дунё, ки пайғамбари дунё саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо он омада буд, имон овард маҳз зан, ҳамсари нахустини пайғамбари Худо Хадиҷа буд. дар роҳи рӯҳонӣ ба дараҷаҳои баланд расидан ҳам барои занон ва ҳам мардоне, ки метавонанд бо тафаккук, парҳезгорӣ ва амалҳои солеҳ ин корро анҷом диҳанд.
эй мардони муъмин ва занони муъмин, ки корҳои шоиста кардаанд ва дурусте ки зиндагонии зебои ато хоҳем кард ва ба ҷазои беҳтарини корҳое ки карданд мукофот медиҳед. Меъёрии бартарии баъзе аз мардум ба дигарон танҳо парҳезгорӣ аст ва на мансубият ба ягон ҷинсу нажод, сину сол ва мақоми иҷтимоӣ. эҳтиромтарини шумо назди Худо парҳезгортарин аст. Аз ин рӯи Қуръон, ки аз васиятро мардон ба зан сухан меравад, ҳатто кӯчактарини зухуроти зулму ситам ва беадолитро иҷоза намедиҳад. Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам беҳтарин намунаи муносибати мард ба ҳамсарон ва тамоми занон буд. Пайғамбари Худо фармуд: мукаммалтарин имон касест, ки аз муъминоне ки дорои хислаташон беҳтар аст, ва беҳтарин шумо касест, ки бо занони худ некӣ мекунад. Ханум дар асри ҳафтум занон дар даврони ислом ҳуқуқҳоеро гирифтанд, ки занон дар кишварҳои ғарбӣ танҳо дар асри 20-21 гирифта буданд. Макс бо пайдоиши ислом мадрасаҳои зиёдӣ пайдо мешаванд, ки дар онҳо ҳам писарон ва ҳам духтарон таҳсил мекарданд. Занони олӣ дар рушди илмии ислом саҳми бузург доранд. Аксари ҳадисҳои исломро занон ривоят карданд. Муаррихи маъруфи сириягӣ Ибн Асокири димашқӣ бо зикри устодонаш мегӯяд, ки дар миёни онҳо ҳудуди 80 нафар омӯзгорони зан низ буданд. Илоҳиётшиноси барҷастаи дигар Ибн Хаҷарӣ дар Асади худ дар Қуръи Карима дар бораи пеш аз 170 зани уламои қарни 8 ҳиҷрӣ, ки аз онҳо илми ҳадис ва донишҳои динӣ омӯхтаанд, мухтасарии зиндагиномаро овардааст. Акнун биёд ба замони худ магардем. Ҳоло дар ҷаҳони ислом чанд зани олимро метавонад шумурд? Дар бораи заноне, ки мансабҳои баландии давлатӣ ё динӣ доранд, чӣ гуфтан мумкин аст? Нагуфта намонад, ки мо имрӯз бо занони худ чӣ гуна муносибат мекунем? Оё мо бо онҳо ҳамон гуна рафтор мекунем, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо онҳо рафтор карда буд? Биёд ба интернет равем ва нигарем, дар онҳо чӣ дидан мумкин аст? Дастурхои муфассал дарсадҳои исламӣ дар бораи чӣ гуна задани дурусти занон, тамоми ҷилдҳо китобҳо ки чӣ тавр онҳо мефаҳмонанд, ва видеоҳои гуногун дар ин мавзӯъ чӣ арзиш доранд, бале ҳатто бо иштирок дар чунин навбахорҳои кӯдакон. Оё ин чизест, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо таълим додааст? Чӣ тавр дар ҷомеаи мутамаддине ки худро мехоҳанд? Раҷм, маҳрум кардани ҳаёт бо сангон кардан ё ма, ин тиранчигии ваҳшиёнаи замони ҷанголат вуҷуд дорад, ва ин дар ҳолест, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи раҷма оёте тарк накардааст. Сангзанӣ аслан як анъанаи яҳудиён аст, ки қатли бениҳоят берахмона аст. Дар боби 24 китоби сеюми Тавроти ибодат чунин оятҳо мавҷуд аст. Ба Худованд ба Мусо сухан ронда гуфт: касеро ки бадӣ гуфт, аз урдугоҳ берун кунед, ва ҳар ки шунида дастҳои худро бар сари ӯ гузарадад ва тамоми ҷамоат ӯро сангсор хоҳанд кард. Дар тарори шариати 17 мо инчунин оятҳоро дар бораи сангсор кардан барои тарк кардани дини худ Пайёдро мебинем. Айнан, вай рафта ба худоёни дигар хизмат мекунад. Вақте боз таваллуф кунед, дар ҷамъи ба худоёни дигар омадааст, ки ин боз як далели ширк аст. Ин аст, ки худои мушкилон Худованд, писари хурдии Худони олӣ онҳо фармудааст, ки бо онҳое, ки на ба ӯ, балки худоёни дигарро, яъне дигар писарони Худои олии онҳо иборат мекунанд, рафтор кунанд. Ин аз он иқтибос чӣ гуна садо медиҳад? Агар дар байни шумо пайдо шавад, ки Худованд Худои шумо ба шумо медиҳад, мард ё зан, ки дар назари Худованд Худои шумо бадӣ карда, аҳди худро вайрон мекунанд. Ва бирафт
ва худои дигарро иборат намуд ва ба онҳо ё офтоб ё моҳ ё тамоми лашкари осмон ки ман амр накардам саҷда кун ва он ба шумо эълон хоҳад шуд ва шумо хоҳед шунид ва хуб меҷӯед ва агар ин рост бошад агар ин кори зишт дар Исроил содир шуда бошад пас аз он мард ё он занеро ки ин кори бад кардааст ба дарвозаи худ биёред ва онҳоро сангсор кун. До смерти. Вы видите? оё шумо мебинед ки ин анъана аз куҷост ё фаромӯш кардаем ки Исоро дар замони худ чӣ гуна мушрикон сангборон карда куштанд ва акнун пайравоне ки худро пайрави Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам меноманд аз рӯи урфу одати мушрикон амал мекунанд. Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам чунин чизро ҳеҷ гоҳ таълим надоданд ва наметавонистанд. Пас кист ки суннатҳои бераҳмона ва ваҳшиёнаи мушрикони яҳудиёнро барои интиқом алайҳи дигарандешон ба ислом ворид кард? Чунин қатли мудҳишро Умар ибн Хаттоб ба ислом ворид карда буд. Дар ҳадис омадааст, аз Ибн Аббос ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб гуфт: метарсам, ки пас аз муддати тӯлонӣ баъзеҳо гӯянд: дар китоби Худо ҳукм дар бораи сангсорӣ намеёбам ва ба гумроҳӣ меафтанд ва яке аз фарзҳои фармудани Худоро тарк мекунанд. Баръакс, сангсор кардан воҷиб аст, ки мард издивоҷ карда бошад ё қаблан издивоҷ карда бошад ва далели зино собит шавад ва ё ҳомиладор шуда бошад ва ё эътироф кунад: ман дар Қуръон хондам ва агар марди калонсол ва зани калонсол зино кунанд, ҳардуро сангсор кунед. Расули Судо саллаллоҳу алайҳи вассалам зинокоронро сангсор кард ва мо низ аз паси ӯ сангсор кардем. ҳазрати Умар ин суннатҳои ваҳшиёнаи мушриконро ҳамин тавр ворид кард, аммо Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар бораи раҷма оят нагузоштааст. Пас чаро ин падидаи мудҳиш дар ислом рух медиҳад? Мо ба кӣ пайравӣ мекунем? Мусулмонlarga ҷавоб диҳед. Бас час аз раҷма занонро тибқи анъанае, ки кушоди номус ном дорад, буғӣ мекунанд, баронанд, сӯзонанд, ғарқ мекунанд. Сабабҳои зиёд дорад: рад кардани издивоҷ, зино, хоҳиши ҷудошавии шавҳар, нофармонӣ. Ба сабаби он метавонад ҳатто овзахҳои тасдиқ нашуда бошад. Аммо мо бояд аз сухани Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар хутбаи видоӣ фармода ҳидоят кунем: эй мардум, шумо дар баробари занонатон ҳақ доред, вале онҳо низ дар баробари шумо ҳақ доранд. Ба ёд оред, ки шумо онҳоро танҳо ба иҷозати Худои таоло ба зан гирифтед. Агар онҳо ҳуқуқҳои шуморо эҳтиром кунанд, пас онҳо низ ҳуқуқи ғизо, либос ва меҳрубонӣ ба худ доранд. Ба занони худ некӣ кун ва ба онҳо некӣ кун, зеро онҳо ёру ёварони ту ҳастанд. оё ин коре нест, ки мусулмоне, ки ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам имон дорад ва вафодор аст? оё издивоҷ бо духтарони ҷавон дини ислом аст? духтаронро аз кӯдакӣ, ҳуқуқ ва эҳтироми худ маҳрум карданд. Миллионҳо духтарони ноболиғ дар саросари ҷаҳон бо вуҷуди он, ки дар бисёр кишварҳо расман қонун мамнуъ аст, маҷбуранд издивоҷ мекунанд. Асоси шукуфаи издивоҷҳои бо кӯдакони хурдсол ин хабари бардуруғ ва нопок аст, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам бо Оишаи гиромӣ дар гӯё 6 солагӣ издивоҷ кардааст ва дар вақти ибтидои ҳақиқӣ акди нигоҳ 9 сол. Танҳо як ҳадисест, ки ин гуфтаҳоро Бухорӣ ривоят кардааст.
таваҷҷӯҳ кунед, ки ин ҳадисро як пайравии вафодори як худи Мушхил Умар ривоят кардааст, на каси дигар. Аммо бар асоси пажӯҳиши бисёре аз диншиносон, бар асоси солномаҳои тарихӣ ва ҳадисҳои мутаъаммад дар бораи сину соли ҳари калонсоли Оиша Осмо ва муқоиса бо синни Оиша маълум шудааст, ки ҳангоми бо ӯ бо ҳазрати Оиша издивоҷ кардааст, дар синни 17-19 сола буд. Худатон фикр кунед, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам беҳтарини мардуме, ки худ тарафдори адолат, эҳтиром, муҳаббат ва зан буд, чӣ гуна метавонист фарзандоро ба зани худ бигирад? Ба ин афсонае, ки Пайғамбари азизамонро саллаллоҳу алайҳи ва саллам бадном мекунад. Чӣ гуна бовар кунем? Ҳарчанд дар худи Қуръон мафҳуми синни издивоҷ вуҷуд дорад. Қуръон мегӯяд: если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество, не пожирайте его, излишествуя в спешке, пока они не вырастут. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. ин синну соли издивоҷ дар синни балоғат мерасад. Чунон ки мутарҷими Қуръон Юсуф Алӣ менависад: қобилияти издивоҷ ва балоғат баробар аст. аз муаррифии ин достони бардуруғ ба кӣ фоида меорад? Касе, ки худаш дар занҳои худ духтарони хурдсол дошт ва мехост ин амали даҳшатноки худро сафед кунад. Аммо дар он рӯзҳо ба кӣ иҷозат дода шуд, ки бо духтарони ҷавон алоқаи ҷинсӣ кунад? Чунки Қуръон бунга рухсат мефармояд. Аммо яҳудӣ тибқи Таврот ҳақ дошт, ки бо духтарони ҷавон муносибатҳои наздик дошта бошад. Дар тавори шифоҳии яҳудиён, яъне рисолаи Мишна, гуфта мешавад, ки духтари 3 яксола бо алоқаи ҷинсӣ машғул мешавад. Раби Йохуда ан-Насрӣ ҷавоб дод: духтар метавонад дар синни 3 солагӣ издивоҷ кунад. Ба алоқаи ҷинсӣ бо духтари то 3 сола дар Талмуди яҳудиро алоқаи ҷинсӣ эътироф намешавад ва умуман ҷиноят намешуморад. Агар духтарони аз ин силу сол муддатро аз 3 сол ва 1 рӯз камтар бошад, алоқаи ҷинсӣ бо ӯ дар ҳама кислотҳои халолӣ алоқае нест. Ана ҳақиқати ҳақиқӣ. Барои мушрикон фоидаовар буд, ки ин дурӯғи даҳшатоварро дар бораи он, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо Оишаи 9 солага ба шавҳар доданд, зеро ин танзими он хост ва ба хотири пок шудан ба Пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам бадном карданд, то ба мардум бигӯянд: Пайғамбар чунин кард ва агар Пайғамбар чунин буд, пас чӣ гуна ҷуръат мекунем, ки Тавроти моро маҳкум кунед? Аммо Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ гоҳ ин корро накардааст ва дар занҳояш фарзандони хурдсол надоштааст, зеро он Пайғамбар буд, беҳтарин намунаи парҳезгорӣ буд. Вай гуфт: беҳтарини фарзандон духтарон солеҳанд. Ҳар кас, ки як нафар бошад, Худованд ӯро сипаре аз дузах месозад ва ҳар кас, ки 2 нафар бошад, Худованд ӯро ба василаи онҳо ба биҳишт мегузарад. Ҳатто агар 3 хоҳару хоҳарон бошад ҳам, ҷиҳод ва садақа аз ӯ дур мешавад. Бародарони азиз, магар дили падароне, ки духтарони хурдсоли худро ба шавҳар медиҳанд, ин гулҳои нашукуфтаи биҳиштӣ сахт шудааст, то бишкашанд? Оё шумо то охири умр рӯҳи худро осеб дидаед, зеро чунин издивоҷҳо аксар вақт ба хушунати ҷисмонӣ ва равонӣ ҳамроҳ мешаванд. Гузашта аз ин ба далели он, ки духтарони ноболиғ маҷбуран дар синни бавақт таваллуд мекунанд, аксар вақт ҳангоми таваллуд фавтидаанд
зеро бадани онҳои ҳанӯз дуруст ташаккур наёфта ва ба таваллуд мутобиқ карда нашудааст. То ба кай маҳдиди издивоҷи бармаҳал ва таҳдид ба ҷон онҳо болои духтарони ҷавон овезон хоҳад шуд? ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳеҷ гоҳ ба ин гурӯҳ намедоданд. Чаро мо ба ин иҷозат медиҳем? Касоне ки духтарони ҷавонро ба шавҳар медиҳад, мухолифи гуфтаҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам мешаванд ва пайрави мушрикон мешаванд. Корҳои зишташонро ба номи паёмбар мепӯшонанд. Онҳо ҳамон тавре ки яҳудиёни мушрик амал мекунанд. Мехоҳам ба як мавзӯи дигаре ки ҳоло вокуниши зиёди ҷомеаро пайдо кардааст, мавзӯи ҳатмии пӯшидани ҳиҷоб аз ҷониби зан. моҳи сентябри соли 2022 дар Орон Маҳсо Амини 21 сола бар асари латокуби пулиси ахлоқ барои нодуруст пӯшидани либоси ҳиҷоби як зани мусулмон мушрикон ба ҳалокат расид. Дар пасманзари эътирозҳои густурзуда дар саросари кишвар ахиран мақомоти Эрон маҷбур шуданд ноиби полисро лағв кунад. Аммо оё ин мушкилро ҳал мекунад? Охир ин ҳодиса алоҳида нест. Ҳамасола дахо зани мусулмонон барои нақзи қоидаҳои шариат ва сарпечи аз пӯшидани либоси мазҳаби мавриди таъқиби бераҳмона қарор мегиранд. Ба ҷуз аз Эрон, занон дар Арабистон, Саудия, Афғонистон, Судон, Малайзия ва бисёр кишварҳои дигар низ аз таҳқири оммавӣ азоб мекашанд. Дар олами ислом занони мусулмон аз ҷониби мардоне ки худро мусулмонон меноманд ва худро пайравии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам меноманд, ба далели нодуруст пӯшидани либоси мушкирон муҷозот мешавад ва барои он ки занони мусулмонон дар замони паёмбар намепӯшиданд. Имрӯз ҳатто занро барои нодуруст пӯшидани ҳиҷоб куштан мумкин аст. Ба ин мавзӯъ дар солҳои охир диққати калона дода мешавад. Ва биёед бигӯем, ки оё умуман пӯшидани ҳиҷоб суннати мусулмонист ва Қуръони Карим дар ин бора чӣ мегӯяд? Аз замонҳои қадимӣ занони араби бадавӣ чеҳраи худро намепӯшиданд ва зиндагии бекасро пеш намебурданд. На дин ва на расму оин ва аз онҳо талаб намекард. Дар аксари қабилаҳо урфу одат аз зан бояд пеш аз издивоҷ покдоман бошад ва баъд аз издивоҷ ба шавҳараш вафодор бошад. Дар замони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам низ занони ҳиҷоб намепӯшиданд. Дар садаи аввалин ҳиҷрӣ мусулмонон ҳанӯз занонро ба пӯшидани ҳиҷоб маҷбур накарда буданд. Зану мард бо ҳам муошират мекарданд, дар кӯчаҳо пахлу ба пахлу мегаштанд ва дар масҷидҳо якҷоя намоз мехонданд. Ҳиҷоб як анъанаи яҳудиён аст. Фармони занони яҳудӣ дар бораи пӯшидани ҳиҷоб ё пӯшидани мӯи худ дар Талмуди яҳудӣ сабт шудааст. Ба қавли ӯ, зане ки бо мӯи сараш пӯшида дар назди мардум баромад, даст ба чунин амалии нангин кардааст, ки ҳатто метавонад сабаби талоқ шавад. Дар ҷомеае ки хуб медонад, ки шавҳар чист ва ба чӣ мубаддал шуданаш мумкин аст. Парда як зарурати мутлақи нигоҳ доштани иффат ва покдоманӣ маҳсуб мешуд. Бархе аз равияҳо хато фикр мекарданд, ки намоиши мӯи занон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ баробари нишон додани авратҳои бадан зишт аст. Аз ин рӯ аз занони шавҳардор талаб карда мешуд, ки мӯйҳои худро дар ҷойҳои ҷамъият пӯшанд. Анъанаи рӯйпӯшии яҳудиёнро дар Таврот дидан мумкин аст, ки тибқи он Қохин ба нишони поксорӣ ин зан рӯйпӯшӣ ё мӯи сарашро мекушояд. Ҳиҷоби яҳудӣ рамзи тоат аст. Қуръон дар бораи пӯшидани ҳиҷоб чизе нагуфтааст. Биёед бубинем, ки Қуръони Карим дар бораи либоси занон чӣ мегӯяд. Дар Қуръони Каримӣ сураи 24 ояти 31 омадааст, ки занон сина ва ҷойҳои сабабгори худро бо либос пӯшоданд. Ба занони муъмин бигӯ, ки чашмонро худ паст кунанд ва узвҳои ҷинсии худро нигоҳ доранд. Аммо мунтазир бошед, оё зани мусулмон мӯи ва рӯ ба рӯ узвҳои ҷинсии худ дорад? Гузашта аз ин, занони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам рӯи худро намепӯшиданд.
дар доираҳои илмии мусулмонӣ пас ин назарат ки оёти Қуръон ки ҷонибдорони ҳиҷоб ба он ишора мекунад, тафсири якхела надоранд. Аз онҳо танҳо як хулоса мебарояд: зан бояд сина ва ҷойҳои сабабгории худро пӯшононад ва ба мардони бегона нишон надиҳад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: дар ҳақиқат Худои азза ва ҷалла ба бадани шумо, ба симои шумо нигоҳ намекунад, балки ба дилҳои шумо менигарад. Оё Худованд ба мусулмон амр кардааст, ки бо сарла рафтор кунанд ва ҳиҷоб бипӯшанд? Инро мушкирон бофтаанд ва бар мунофиқоне, ки аз онҳо пайравӣ мекунанд, тахмил карданд, ки танҳо худро мусулмонӣ вонамуд мекунанд ва тақвои ҳақиқиро бо намоиши зохирӣ иваз мекунанд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайваста озодии занонро ҳифз мекард ва аз ин рӯ Пайғамбар ба мо нагуфтааст, ки ба занҳо чизе бигузоред, зеро ин назорат ва дасткорист. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки занон дар назди мардони бегона бояд ба поён нигаранд ва сина ва ҷойҳои сабабгории худро пӯшонанд. Ва ин ҳама гуфтаҳои Пайғамбар аст. Ба мо мегӯянд, вақте ки зан пӯшида мешавад, айб аст. Аммо Аллоҳ ба занони мо зебоӣ додааст. Мо кӣ ҳастем, ки занони худро маҷбур кунем, ки онро пинҳон кунем? Шармандагии мусулмон ин аст, ки мо ба шайтон пайравӣ мекунем, ки мо ба умари мушкирики яҳудиё пайравӣ кардаем, ки ба ислом хиёнат кардаву табоҳ кардааст. Айб аст, ки мо занҳои худро эҳтиром намекунем ва онҳоро мисли гӯсфанд савдо мекунем. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба занҳо баробар ҳуқуқ дод, таълим дод, илм баровард. Ба уммати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тавоно соҳибақл донишманд шуданд. Уммат аз мушрикон донатар шуд ва аз ин рӯ онҳоро тарсонд. Уммати ҳақиқии Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хеле рақобатпазир шуд. Аз ин рӯ саҳобагони Умар барои тахрифи ҳама чиз ин қадар талош карданд. Илм низ баланд шуд, занон озод шуданд, ҷамъият ба куллӣ тағйир ёфт. Ва агар ин тавр давом мекардад, боз дар тамоми ҷаҳон пахн мешуд. Он гоҳ тамоми ҷаҳон дигар мешавад. Ва он гоҳ мушкирон чӣ гуна пул ба даст меоранд, бо фоиз пул медиҳанд ва ҷаҳонро хункоронӣ мекунанд. Шарм он аст, ки мо васияти Пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки занонро фармудааст, ки танҳо сина ва пойҷои сабабгории худро пинҳон кунанд, ихро намекунем. Ва умари яҳуди мушкик ба занони мусулмонон ба худи вафодор либоси миллии яҳудӣ мушкирон пӯшида, ҳамаи занони мусулмонон маҷбур кард, ки чунин либос бипӯшанд ва ин дуруст аст. Ва умед дорем, ки барои таҳқири ваҳйи Худо таоло ва нафармонӣ аз дастури ӯ Худованд раҳмату магфират мекунад ва моро мебахшад. Барои он ки сухани Пайғамбарро шикастем, мусулмон фикр кунед. Мо вазифа дорем, ки пӯсти шайтонро, ки мушрикон бо мо либос пӯшиданд, аз тан кашем ва ба лисони дӯстдори Худо ва Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вафодор бошем. Либоси яҳудиёро, ки мушкирон бо мо пӯшидааст, кашеш. Тасаввур кунед, ки ин гуноҳ аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фақат фармудааст, ки занҳо дар назди мардони бегона бигзоред, ки чашмонашро паст карда, синаҳо ва ҷониҳо сабаби, яъне ба истилоҳи замонавӣ бюстгальтер ва даршоянро пӯшонданд, ва халтаи яҳудӣ бо сурихҳо. Ин ҳама гуфтаҳои Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ва бас аст. Аммо як яҳуди мушрик моро маҷбур кард, ки занонамонро дар халтаҳои бешакл пӯшонидам, то занони мо, ки Аллоҳро дӯст доранд, аз занони мушрик бе ҳеҷ вақт тавофут накунад. Чунки мушрик чунин гуфт, ки хости куштани пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам шуд ва қудратро ба дасти худ гирифт. Ҳоло мо исломро пеш аз ҳама ҳар як дар худ пок месозем, онро бо ҳақиқат ва ҳақиқате, ки дар назди Худованд садо баланд гуфта мешавад. Ҳамчун пайғамбар, мусулмони ҳақиқӣ ва пайравони содиқи пайғамбараш беҳтарини мардум саллаллоҳу алайҳи ва саллам пок мегӯяд.
ин лаҳзае аст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар бораи он гуфта буд: ва акнун ҳар як мусулмони ҳақиқӣ эҳсос мекунад, ки бояд ин ҳақиқатро ба ҳама бирасонад ва ин ҳаҷи вокиро дар назди Худованд анҷом диҳад. Моро лозим аст, ки ҳар як мусулмонро ба хонаи Худо, хонаи паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам баргардонем, то ҳақ пайдо кунем, ки ба чашмони паёмбарон ҳамчун вафодор ба ӯ нигоҳ кунем. Мусулмонон, фикр кунед, чаро мо бо донистани ҳақиқат ва донистани ҳақиқат бояд пайрави умари мушрикро давом диҳем ва бо ин аз ишқи Аллоҳ даст кашем. Ба мушрикони пайравӣ кунем, ки моро ба ҷаҳаннам мебарад, вале моро ба сӯи Аллоҳ намебарад. Барои нигоҳ доштани анъана мисли бобою бобоён рафтор кунем. Бобову бобоёни мо куҷоянд? Фақат пайравони умари мушрик бо мо гуфтанд, ки бобову бобоёни мо бо сонатҳои мушрикон содиқанд ва гӯё ба ин хотир дар хонаи Худо ҳастанд, аммо онҳо дар паҳлӯи паёмбар ҳастанд. Кӣ ба онҳо иҷозат дод? Аллоҳ уларни қандай таниди ба ришу шохҳои хорун? Чаро мо ҳақиқати ва ҳақиқатро дониста худро пайрави паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам мешуморем? Сонатҳои яҳудиеро, ки умари мушрикон бор карда буд, ки барои онҳо паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам хиёнат мекунем, бар ӯ бод ва фармонҳои Худои таолоро иҷро мекунем. Чаро мо занони худро ҷаза медиҳем? Барои он ки занони мусулмон либоси яҳудиро нодуруст мепӯшанд. Наҷот он аст, ки расму оинаҳои яҳудии мушриконро риоят накунед, ҳиҷоб напӯшеду риш нагузоред. Мусулмонон пас аз ояти Қуръон дар бораи пайғамбари ришдор хоруни яҳудӣ ба гузоштани риш шурӯъ карданд. Танҳо дар барои он фикр кунед. Ва ё ӯ намунаи мост? Мусулмон мушрик нестанд ва набояд мисли Хорун паёмбари мушрикон шохдор бошад. Ва мо, ки худро мусулмон менамоем, бовар дорем, ки бо пӯшидани ҳиҷоби яҳудӣ ва ё гузоштани риш мо дар беҳишт ҷойгоҳи худро таъмин мекунем. Барои хиёнати паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар беҳишт ҷойҳо дода мешавад. Тақвои ҳақиқӣ аз муқовимат бо шайтон, садоқат ба паёмбар азизамон ва хидмати шохиста ба сӯи ризои ӯ иборат аст. Имрӯз мо медонем, ки шим бояд чӣ бошад. Чӯи рӯи мо, чӣ даст салом. Чӣ фарқ дорад, ки ту чӣ шим дорӣ, чӣ тар бармедорӣ, агар дилати бо паҳамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам назадааст. Агар мо бахсу мунозираро давом диҳем, пас ба наздики шим намемонад. Иқлим моро фасад нобуд мекунад. Аз ин суннатҳои гӯё мусулмонӣ танҳо пайравони шайтон дифоъ карда метавонад, аммо пайравони паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам наметавонад. Танҳо пайравони Умар, бандагони шайтон метавонанд ин корро кунанд, то қудрати худро дар ақли уммат бар зеҳни мусулмонро нигоҳ доранд, то қудрати шайтон бар уммати паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам нигоҳ дошта шавад ва дуруд бар ӯ бод. Андеша кунед, ки ба шарофати паёмбар ба инсоният фурсат дода шуд ва инсонияти вақтиё мо онро ба чӣ сарф кардем? Мо тамоми ин солҳоро сарф кардем, ки исломи мо фосид шавад ва аз пайи касе равем, ки паёмбаронро куштанист. Ва имрӯз чӣ дорем? Дастурхои қатъӣ чӣ гуна либос пӯшиданд, худро муаррифӣ карданд, фаред заданд, ки мо мусулмонем. Ва дар асл агар мо ин корро кунем, мо танҳо шайтон ҳастем. Зеро мо ба зидди паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам баромадем. Оё мо инро медонистем? Вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам занонро ба онҳо дод, аз озодӣ маҳрум кардем. Ва чаро Аллоҳ моро дӯст дорад ва ба мо меҳрубон бошад? Оё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба мо фахр карда метавонист? Гуфтан даҳшатнок аст ва иқрор шудан даҳшатнок аст, аммо дар тӯли садсолагу мо мусулмонон ба роҳи нодуруст ва барои кори нодуруст рафтаем. Аммо ҳоло мо метавонем ҳама чизро ислоҳ кунем. Мо метавонем дар назди Худованд истифгоҳ кунем, бо ихлос, ҷасорат, садоқати худ ба паёмбар на танҳо барои худамон, балки барои тамоми гузаштагонамон омӯзиш бихоҳем. Онҳо
аз баъди раҳо нашуданд, фирефтаи шайтон шуданд, вале мо метавонем онҳоро аз ин занҷир раҳо карда ба хонаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам расонем. Ҳама чиз ба мо охиринҳо бахшидани ҳамаи гумроҳшудагон вобаста аст. Аммо агар ин корро накунем, падарону бобоёни мо ва падарону бобоёни мо дар гуломи шайтон мемонанд, на дар хонаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам. ва мо ба назди онҳо равем ба асорати шайтон, зеро кӣ моро иҷозат медиҳад? оё худо моро раҳо хоҳад кард, зеро мо ҳақро медонистем ва ба он пайравӣ намекардем? имкон дошт ботини худро пок созем, чиркҳои такмилӣ мушриконро бишӯяд ва ин корро накардем. ҳоло мо ҳамчун аввалини пайравони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ихтиёр дорем, ки пайрави аз пайғамбар бошем ё дар гуломи шайтон бимонем. мо ҳамчун мусулмон чӣ интихобот хоҳем кард? бародарон ва хоҳарони мусулмон, гамгин нашавед, ки ҳақ садо дод ва тамоми суннатҳои мушрикон ба гардани мо тахмил кард. гамгин шудан дар кор нест, ки мо ин тарз зиндагӣ накардаем. ҳоло барои мо муҳим он аст, ки акнун дуруст зиндагӣ кунем ва он гоҳ роҳи хона ба сӯи пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васалам пеши мо боз шавад ва мо метавонем тамоми аҳли оилаамонро ба он ҷобирён. ҳар як мо на танҳо барои худ, балки барои гузаштагони худ, ки фирефтаи шайтон шуда буданд, низ масъулем. дар ихтиёри мост, ки занҷири шайтонро бишиканем ва тамоми умматро аз гурӯҳи аввал то охир, ки фирефтаи дурӯғи шайтон ва фиреби имон буданд, берун оварем. мо метавонем ҳама инро тағйир кардем, агар исломро ҳар яки худ пок созем, бо тамоми уммат ба хонаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дохил мешавем. мо метавонем ба раҳмати худо таваккал кунем, ки моро ба хона бармегардонад, ки мо аз пайравони Ҳорун рӯй гардонидем ва ба рӯи пайғамбарон рӯй овардем. аллоҳ раҳмату магфират кунад, рӯзҳои моро дароз кунад ва дунёро аз харвақта дида хушбахттар гардонад. мо касоне ҳастем, ки ҳама раҳмати худо ё тамоми хашми ӯро медонем. мушрикон чӣ қадар зиддиятҳо ва бадиҳоро ба ислом оварданд. оё мо дар ҳақиқат фикр мекунем, ки Аллоҳ аз мо талаб мекунад, ки мо занон чунон рафтор кунем? Нормальным обществом человека могут в любой момент повесить, оправдывать это тем, что отстаивается честь. Пророк мир ему бережно относился к любой жизни, милуя даже свою. А у нас мусульмане вешают мусульман. Это безумие, в которое нас привел многобожник Умар. Скажите, мы действительно считаем, что Аллах требует от нас ужасного отношения друг к другу? А мы действительно считаем, что Аллах требует от нас такого отношения к женщинам? Поступает так с нашими матерями. ин корро бо модарон, хоҳарон, духтаронам ё мо оё мо иродаи ӯро иҷро мекунем, ё он ки хости мушрикон аст? ва инсоф бо рост гӯем, ки ин хости шайтон аст. бузургтарин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳеҷ касро болотар нагузоштааст, на мард ва на зан. пас чаро мо то ҳол баҳс мекунем, ки зан бояд дар ҷомеа чӣ ҷойҳоеро ишғол кунад, чӣ гуна либос пӯшад, кадом ҳуқуқҳоро дошта бошад? мо ҳама дар назди Аллоҳ баробарем. Қуръон нагуфтааст, ки мардум мавқеи хос дорад. чаро мо на ба паёмбари саллаллоҳу алайҳи васалам, на ба Қуръон, балки ба чанд ҳадиси имон овардаем, ки тасмим гирифтем, ки мо мардон аз занон бартарем ва сарнавишти онҳоро ҳал кунем. Положение женщин в исламском обществе – это ситуация, в отношении которой высказываются большие разногласия. До сих пор
Мы не пришли к единому мнению среди мусульман о положении женщин. мавқеи зан дар ҷомеаи исломӣ вазъиятест ки боиси ихлофоти зиёд шудааст. То кунун дар мавриди мақоми зан дар маълумот дар миёни мусулмон ба як дидом наомадем. Бар асоси шариати ислом мо мебинем ки пайғамбар инқилоб кардааст. Охирин чизе ки пеш аз тарки ин дунё тавсия карда буд ин буд ки мо бо занон маълумият хуб кунад. Қуръон байни зану мард ва дар вазифа ва дар ҳуқуқ фарқ намегузорад. Аммо баргардем ба суоли хадис, ки занонро дар мавриди пӯшидани ҳиҷоб маҳдуд кардаанд ва ҳиҷоб пӯшиди бадани ӯ нест. Ягона мушкили дар он аст, ки ин парда на танҳо банашро, балки ақлу хирадашонро ҳам мепӯшонд. Чанд ҳадис омадааст, ки зан ақл ва дилдорӣ кофӣ надорад. Дин чӣ гуна метавонад дуруст бошад, агар аввал дар бораи баробарии зану мард сухан гӯяд ва баъд аз ин ҳам баён кунад, ки зану ақлу диндор нест. Дар ин ҷо чизе дуруст нест. Он чизе, ки мо мегӯем, ин аст, ки матни корон ва рӯйдодҳои ҷаҳон хеле гуногунанд. Дар байни онҳо фосилаи калон мавҷуд аст. Ва мавқеи занон дар баъзе кишварҳои холо чунин аст, ки ба онҳо иҷозаи ронандагӣ надоранд. Оё мо метавонем дар асри 21 иддао кунем, ин аз ислом омадааст? Аз ин рӯ мо дини худро таҳқир мекунем. Мусулмонон бо ҷорӣ кардани як қатор қонунҳое, ки ба он ҳеҷ иртиботи надоранд, дини худро таҳқир ва сӯистифода мекунанд. Мавқеи занон дар ҷаҳони араб то ба дараҷае аст, ки занҳо то ба ҳол азоби талх доранд. Ҳатто дар ҳаракати вай ва ҳатто дар васияти ӯ бар рӯи ҷисмӣ ӯро дар назар дорам. Мо дар бораи элита гап намезанем. Он чизе, ки ҳамчун шакли ҷомеа ва ҳаракат дар дохили ҷомеа вуҷуд дорад, ҳеле даҳшатнок аст. Дар робита ба масъалаи ҳиҷоб, масалан, онро дубора баррасӣ кардан лозим аст. Ман бо бисёре аз мусулмон дар масъалаи ҳиҷоб суҳбат кардаам. Дар замони пайғамбар канизҳо ҳиҷоб намепӯшад. Оё мумкин аст, ки Худованди мутаол байни зани озод ва каниз фарқ гузошта бошад? Он кас ҳақ дорад ҳиҷоб пӯшида ва зани дигар бидуни он роҳ гашта метавонад. Мӯи як занро барахна ҳисоб кардан мумкин нест, дар ҳоле ки мӯи зани дигар барахна аст. Ин шизофрения аст, дар он беморӣ аст. Ҳеҷ далеле дар бораи пӯшидани ҳиҷоб дар замони пайғамбар вуҷуд надорад. Яъне ҳиҷоб ба дин рабте надорад. Ҳиҷоб як либоси иҷтимоӣ аст, ки ба як минтақаи мушаххас ва шароити мушаххас марбут аст. Мардон дар кишварҳои халиҷии Форс дар сари худ рӯсарӣ мепӯшанд. Аз сабаби иқлимӣ он ҷо ба сари худ гузоштаанд. Табиат онҳоро водор мекунад, ки он корро кунад, фақат табиат. Занҳоро набояд ба номи дин маҳбус кунанд. Аз ин сабаби дин нест. Занро ба номи дин зиндон кардан мумкин нест ва аз номи дин васият дар зеҳнаш ва ҳатто ба узвҳои маҳрамаш гузошта намешавад. Агар касе гӯяд, ки ин дин аст, он дин нест. Мо бояд ба дараҷае бирасем, ки ҳеҷ дин натавонад, ки занонро зиндонӣ кунад, занро аз зиндагии худ боздорад ва ё васоят кунад. Сабаби то хол дар ин сатҳ будани мо дар он аст, ки мо васиятро бар занҳо муқаррар кардаем ва онҳоро мавҷудоти дараҷаи поинтар аз мардон мешуморем ва роҳи ҳалли он бояд як ҳадафи умумӣ бошад, зеро уммат наметавонад таҳаввул кунад, агар нисфи он бекор бошад. Мушкил дар он аст, ки аксари онҳое, ки ин ақидаҳои харобиоварро қабул мекунанд, занон низ ҳастанд. Гӯё занҳо ин маҳдудиятро қабул карданд. Мардоне ҳастанд, ки мухолифи он ҳастанд ва заноне ҳастанд, ки аз ин маҳдудият пуштибонӣ мекунанд, аммо бо эҳтимоли зиёд аз тарсии худ. В современном мире действительно многие поступки и бездействия определяются страхом. Но сейчас очень важно быть смелым. Аммо ҳоло хеле муҳим аст, ки ҷасорат ва сухани ҳақ ба пайравӣ аз Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо он ки
حق را از همه چیز بالاتر گذارد. ایمان حقیقی نوابسته از آن که در کدام شرایطی قرار گیرد از روی محبت عمل میکند و این یگانه راه تغییر دادن دهشتی روی داد ایستاده. دیوانگی که ما نسبت با زنان میکنیم با گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم ارتباط دارد که ما جامعه می سازیم که در آن زن می تواند از عراق تا شام سوریه نترسیده. چرا ما جهانی را نمی سازیم که در آن زنان و کودکان در بیخطری زندگی کنند؟ در حقیقت در سوره قصص آمده است И не стремись к порче на земле. Поистине, Аллах не любит творящих порчу. В этих строках Корана این سطرهای قرآن اصلی آن است که چگونه باید زندگی کنیم. اما این سطرها در اصل برای ما چگونه اند؟ آواز خالی ما مسلمانان در هر ذکر نام پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات تکرار میکنیم، اما در برابر این کار و گنگ میمانیم که خودمان در مقابل آن چی به ما وصیت کردند. آیا ما در خاطر داریم که او در موضع ودا به ما چی گفته بود؟ ای مردم، شما در برابر زنانتان حق دارید ولی آنان نیز بر شما حق دارند. در خاطر دارید که شما آنها را تنها با اجازت الله به زنی گرفتید. اگر آنها حقوقهای شما را احترام کنند پس آنها نیز حقوق غذا، لباس و مناسبت خوب دارند. به زنان خود نیکی کنید و با آنها نیکی کنید زیرا آنها یار و یاوران شما هستند. اما حالا ما گویا در ایام جاهلیه زندگی داریم که دختران نوزاد را زنده به زنده دفن میکردند و زنان حق نداشتند. هنگامی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بهترین از مردمان آمد، با مثال خود چگونه رفتار کردن با کودکان و زنان را نشان داد. از حد زیاد و زنان آزادی داد و ما آن را از آنها باز گرفتیم. ما چیکار کرده ایستاده؟ در این باره سخن راندن هم علم آور است. به انسانی ما حد و کنار ندارد. همه ساله در جهان 5000 زنی به قلابه یا به شیرینی حجاب نامناسب متهم میشوند میففتند. بعضا آنها تنها برای آن کشته میشوند که خویشاوندانشان مردم گمان میکردند که آنها کاری نادرست کردند. ما الکی به قضیه مهسا امینی در ایران دخل کردیم. این روی خط سیاه میتوان ادامه یابد. برای دوستی با بچه ها خویشاوندان زنده به زنده به خاک سپردند. دختر در ترکیه، زن در پاکستان هنگام تولد کودک زخمی و از حقوق حیات محروم کرده شد. دختر 19 ساله از سوی پدرش برای رقم تلفنی موبیلی ناشناس کشته شد. در بریتانیا کبیر زن از 4 فرزند آنها را شوهر تنها به دلیل عادتهای گویا غربی سوزاند دوام دارد. بدترش آن است که این جنایت ها برای حفظ شأن و شرفی عائله صادر کرده شده است. حق دارد. ماهیت شرف چیست؟ آیا آیه فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم شرف نیست؟ برای مسلمانان حقیقی شرفتر از پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر شما خود را مسلمان واقعی می حسابید پس چگونه می توانید برای شما یگان انجمن مهمتر از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد؟ رجم دیگر که از این پیش گفته شد این آثار باستان عصرهای میانه است. آیا ما نیز این
فخر کنیم. یگان آیت یا حدیثی نیست که درباره سنگسارکنی عمومی ملی زیناکاران خان راند، اما به دلیل بیسوادی بعضی ها و ذکاوت های مکمل بعضی دیگر این قتل از بین گذاشته در اسلام جاری شده است. تصور کنید از 49 دولت دنیا که اکثریتشان مسلمانند 8 کشور همچون نشانه احترام به عنعنه شرایط اسلامی این وحشی را یک روانه نگاه می‌دارند. آیا این سنت عموما اسلامی است؟ ما کی به پشتیبانی اختراع و اعتقاد کسی که به اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم ربط ندارد دست میکشیم؟ وقتی که صدای وجدان در ما میشکند، چنانکه با بزرگترین کارشناسان شرایط اسلامی محمد ابوالزهر روی داد که در یکی از کنفرانس‌های علمی تئولوژی درد را آشکارا بیان کرده گفت که 20 سال است که من پنهان بودم. در دل من یک اندیشه حقوقی به هنگامی که با الله وامی خورم میپرسد تو را علمی را که داشتی پنهان کردی و با مردم بیان نکردی. و محمد ابوالزهر به طور مفصل نامگویی تمام دلیل‌های الهی و شرایط را به نفع آن که رجم نباید در اسلام باشد و با آن ربط ندارد. اما چی جرأتی لطفاً حقیقت تنها برای یک دین دانشمند بسنده چرا ما خاموشیم؟ مؤمن‌ترین نشانه برای انسانی مؤمن آن چیزی است که در روز قیامت از تو میپرسند درباره آنکه شما سفید بودید یا سیاه، ثروت یا فقیر، سنی یا شیعی. نه، از تو میپرسند که آیا مؤمن بودی و کارهای شایسته کرده یا نه. آن چیزی که از جانب انسان قادر طبیعتاً داده شده است نجات ملت تغییر دادن ممکن نیست، اما تصمیمی که با کی خدمت میکنید و با کی با الله شیطان البته حتی خود الله مهربان این قانون را ویران نمی کند و شخصی که خودش مسئولیت خود را درک کرده به پیامبر صلی الله علیه و سلم می رود و یا مسئولیت خود را به گردن آنهای واگذار می کند که به حرفش می شنوند و این نابینایان و گمراهان همراه آنها به دوزخ می روند. ما همه در قیامت باید در نزد الله جواب دهیم. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند در دنیا چیزی که قیمت‌تر از جان انسان نیست و این گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل آن است. در حقیقت اسلام دین رحمت و رحمدلی است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند به عنوان رحمت برای تمام جهانیان فرستاده شده است. الله به وسیله پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام را به تمام پاکیزه‌اش به دنیا فرستاد تا در روی زمین محبت و صلح فرما باشد. و امروز پس از 1400 سال از رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه الله چیکار می‌بینیم؟ آیا ما در جهان می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرموده است ما به جای رسیده ایم که اون ارزش ندارد جز جهانی که در آن کودک میتواند در صلح و آسایشگی انکشاف یابد. آخر این مسئولیت ما در نزد شماست برادران خواهران عزیز. آیا زنی که فرزند تولد میکند باوری دارد که فرزندش کودک خوشبختانه و زندگی آسوده خواهد داشت؟ کودکان همیشه آسیب پذیرترین و آسیب پذیر می باشند و در سوریه افراد غیر انسانی که خود را مسلمان می شمارند یک کودک 11 ساله را به قتل می رساند و در کمیر ثبت می کند. کدام
тухми шайтон будан дар кор то гулӯи кӯдакро гирияҳои Аллоҳу акбар бурад. Исломи мо чист? Ин мардум худро пайравии суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меноманд. Кадом суннат? Оё паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дили кӯдакро аз танаш ҷудо карда ин фахр мекард? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам муҷассамаи инсоният буд. Ӯ ҳатто ба писари яҳудие ки дар ҳамсоя буд хоскорӣ мекард. Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мардумро новобаста аз динаш дӯст медошт. Аллоҳ як аст ва гап дар ҳамин аст. Ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин бора гуфт ва имрӯз мусулмонон бо нидои Аллоҳу акбар сари як кӯдаки мусулмонро мебуранд. Мо ин корро мекунем. Мо медонем ки ин ҳама ислом ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам меранҷонад. Яъне мо ҳамон тавре ки мекардем идома медиҳем. ҳамон гуна ки гузаштагони мо ба савганд хиёнат карданд ва шикастани он ба паёмбар хиёнат карданд. Мо низ то имрӯз бо дурӯғ зиндагӣ мекунем. Оё мо дар ин бора намедонем? Мо мисли пештари исломро ба унвони василаи найранг истифода мебарем ва дар баробари куштани мардум Аллоҳу акбар нидо мекунем. Ба номи ӯ мо ба ҷанг тайёрем, ба марг тайёрем, ба куштан тайёрем. Оё мо омода ҳастем дӯст дорем? Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст доштанро то рӯзи охирини рӯи замин омӯхтааст. Пас чаро мо аз ӯ ибрат нагирем ки ба ақаллан чизи оддитарин одам шуданро ёд гирем, одам буданро ёд гирем, дӯст доштанро омӯзем. Мо ба чӣ омадаем? Кӯдакон ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам онҳоро гулҳои хушбӯи биҳишт номидааст, мо иҷозат медиҳем ки шайтонро дар бозиҳо истифода барад, рӯҳи онҳоро бишканад. Мо хомӯш ҳастем ва бо ходимони шайтон иҷозат медиҳем ки кӯдаконро таълим диҳад ва маҷбур кунад ки дар ҷангҳо иштирок кунанд ва одамони дигарро бикушанд. мо ҳангоми дидани наворҳо ва аксҳое ки кӯдакон дар даст силоҳ доранд ё бо сари буридани қурбониён бозӣ мекунанд, мо бепарво мешавем. Оё мо ба худ ҳисобот медиҳем? Ҳамаи мо барои ин таҳқири моҳияти бузурги ислом ҳамчун таълимоти меҳрубон ва осоишта масъулем. мо пайваста мегӯем ки Қуръону суннат раҳнамои асосии мост, аммо уммат гуҷо шуд. Чӣ гуна мо метавонем бо дастури некӯтарин дастурот ин ҷаҳонро ба таназзули ахлоқиро маънавӣ расоем? Одамон ҳар рӯз мемиранд, зеро онҳо ба чизе гумбар мешаванд, гумонбар, аксар вақт беасос. Аз ин дар шакли қатлои намоишӣ як намоиши том сахт мешавад, то мардумро тарсонанд, беқувват ва итоаткор кунанд. Дар ин бора паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд ки танҳо як қудрат аст, қудрати Аллоҳ бар ҳама, ва ҳар кас бояд танҳо ӯро бипарастад. Дар хотир доред ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи ҷиҳоди ҳақиқӣ чӣ гуфт? Гуфт ки ҷиҳоди ҳақиқӣ ҷиҳоди бузург он аст ки инсон бо нафси худ ҷанг мекунад ва ҷиҳоди кӯчак паём ба аҳли ҳақ аст, ёри ба мардум аст, то бифаҳмонад ки чӣ гуна аз қудрати шайтон раҳо ёфта ҳадди ақал озодтар шавад. Ва имрӯз ҷиҳод чӣ маъно дорад? Бар зидди мухолифон мубориза баред. Аммо имрӯз дар ҳақиқат на бо дигаран балки ба онҳои мубориза мебаранд ки ғалаба карда мумкин аст ва онҳо чизе гирифтан мумкин аст. Одамон барои чӣ мубориза мебаранд? На танҳо мусулмононро гиред. Ин ба ҳама дахл дорад. Ҳама одамон якхелаанд. Мо барои каси дигар мубориза мебарем, то каси дигарро аз они худ кунем. Чаро мо якдигарро фиреб медиҳем, аз он каси дигар гирифта, ҳарчанд мо онро бо баъзе шиорҳо, баъзе идеяҳо фаро гирем ва бадтаринаш аз он аст ки мо аксар вақт ҳамаи инро ба дин мепӯшем. Дар воқеъ ҳукмронии динҳоро худованди мутаол нест, балки мо мардум
слова одного из проповедников Мухаммада Насируддина Аль-Альбани. Постройте исламское государство в своих сердцах. Оно установится на вашей земле. К сожалению, религиозные тексты часто становятся средством متاسفانه متنای دینی اکثر وقت به یک وسیله تفکر مردم تبدیل می‌یابد. آدمانی که به دین خویش صادقند می‌توانند هر فداکاری کنند تا فدا کردن مال و جان خود و گمان می‌کنند که همه را به خاطر رضایت آفریدگار کرده ایستادند. این است که ما ازدحام را به ویروس افراطگری، رادیکالیسم، تفکر محدودی گرفتار می‌کنیم که توسط متن رانده می شود که در پس آنها مانیپولیتورهای ماهر استفاده می توانند. تنها در سال 2022 در عربستان سعودی در یک روز 81 نفر اعدام شدند و طبق آمار سالهای گذشته دینامیک شماره اعدام ها نمایشی در این کشور سال از سال افزایش می یابد. معنای اصلی قتل عمومی چیست؟ چرا آدمان سال تا سال خشمگین می شوند؟ روانشناسان بر این نظرند که ویدیوی قتل های نمایشی با نظرداشت دایره احساساتی که از آن برمی‌گردد میتواند به شخص تاثیر رساند که با تمام پورنوگرافی مانند است. آدم به خواهش تکرار کردن آن چیزی که در اکران در حیات واقعی انجام داده می شود وابستگی روانی و ایموشنی ایجاد می کند. مسلمانان یک سوال به همین در اسلام 70 جریان موجود است که اکثرا با هم جنگ می کنند. Считают себя мусульманами, веря в единого Аллаха, ждут посланника его, саллаху алейхи вассалям, и неспосланный. و قرآن نازل شده عزت و احترام میکند برای ایمان استوار پایی یگانه دارد. میتواند که بین برادران و زمینی دینی دشمنی گذرد. آخر اصل اسلام در طاعت خداوند متعال است، نه در حکمرانی بعضی مردم بر دیگران. ماهیت اصلی اسلام از جهاد را تحریف کرده مفکوره نوی را با وجود آوردند که به معیارهای ابتدایی انسانیت ناموافق است. بر پایه خون ساخته شده است که در آن قدرت و پول ارزش‌های اساسی بوده حیات انسان ارزش ندارد. یک زمره حرکت‌های تروریستی که از جانب مخالفان اسلام به طور صنعی تأسیس داده شده است از قبیل طالبان، القاعده، جبهت النصره به امثال آن بر ضد مردم آسایشته از جمله مسلمانان جهاد اعلام می‌کنند. هیچ مسلمان امروز خود را بهتر حس نمی‌کند که در مسجد نماز گزارد. چند نفر از دست تروریست‌ها از جمله در مسجدها کشته شدند. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که کشتار مسلمانان در نزد از نیست شدن تمام دنیا سخت‌تر است. آیا کشته شدن نمازگزاران بدترین حرام نیست؟ ولی آدمان را آتش زدن به دست آنها یراق داده به مقدسترین چیزی که دارد تاثیر رساندن خیلی آسان است. مثلا روپوش کردن آن با دعواها که گویا دین ما مورد تحقیر است احساسات سختترین تاثیر میکند که در نتیجه آدمان را اداره کردن خیلی آسان می شود. اما در حقیقت از این گونه نیرنگ‌ها مسئله های سیاسی حل می شود. این جنگ منفعت ها، جنگ پایتخت هاست، این اختلافات بین کنفسیه ها و حتی بین ملت ها نیستند. و یکی از سوال های اساسی در اینجا این است که حق دارد از نام تمام دینداران سخن گوید. حقوق سخن گفتن از نام یک گروه عظیم ذخیره توانا و قدرت بزرگ است و برای وی مبارزه دوام دارد. و اکنون این گناهکاران می توانند به تمام جهان اعلام کنند که مسلمانان چه اندیشه دارند و چه باید کرد تا غضب عادلانه آنها را نبینند. و به جای پیروان حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلم با متعصبان مذهب سرو کار داریم که احساسات خود را اداره کرده نمیتوانند که خیلی آسان اداره میکنند. Оскорбляют некоторые вещи, которые творят в отношении ислама недалекие люди. Но разве это повод хватать в руки оружие
избивать или еще страшнее, подрывать ни в чем не повинных людей по всем признакам. Мы живем в последние времена. О беззакониях, которые будут твориться в уме, говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, еще в те далекие времена. Конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он совершил убийство, а убитый не будет знать, за что он был убит. И еще было сказано пророком, саллаллаху алейхи вассалям, для каждого мусульманина должны быть имущество и честь другого мусульманина. Но сегодня кровь льется. اما امروز خون مثل دریا جاری می شد. کشتار، قتل‌ها، حمله‌های تروریستی نه تنها مالکیت بلکه قدرت، شهرها غصب کرده می شود. مردم به تحقیر و کشتار گرفتار می شوند. ما که به پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدیم، اسلام را به حالت بدتر از زمان جاهلیه جهالت آورده بودیم. ما وحشیگری ها را اگر با عملیات حقیقی نه، پس با سکوت خود و چشم پوشیده به همه گونه ویرانکاری ها به وجود می آوریم. این مسئولیت ما در نزد شما، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما درباره چگونه زندگی کردن و چگونه ساختن هزاره طلایی دستورهای روشن داده است، ولی ما راه دیگر را انتخاب کردیم. همه این عاقبت خطاهایی است که نیاکان ما هنگام خیانت به پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیروی عمر مشرک بودند و تا امروز ما پول آن را می دهیم. نه تنها ما مسلمانان بلکه تمام انسانیت، زیرا تمام انسانیت باید کیها در اسلام می بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به این کار فرمودند. وی به ما وصیت کرد که جمعیتی سازنده سازیم، ولی ما نکردیم. کی درباره آن نمیداند؟ همه ما میدانیم، اما در برابر این ما همه خاموش هستیم و خود را مسلمان گفته خدمت شیطان را ادامه میدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست که همه مردم یک امت شوند و اصطلاح معاصر پیامبر صلی الله علیه و سلم خواسته است که مردم در یک جمعیت سازنده مثل برادر زندگی کنند. در آن همه برابرند و زندگی انسان ارزش اصلی است که محبت به الله در جای اول است. امروز ما نه تنها به دوره جهالیت که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در زمان خود مسلمانان را راهنمایی کرده بود برگشتیم، بلکه با دستان خود به زمانهای از این هم بیشتر جاهلی و دهشتناکتر افتادیم. و حالا برای ما از هر وقت بیشتر مهم است که به سوال جواب دهیم. ما به کی پیروی میکنیم؟ برای پیامبری که به قدر حیات و تمام مردم را دوست می داشت، یا بر ضد در روی زمین بدی کرده بندگان شیطان بود؟ به راستی رو برو شو، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر کس از روح ما می نگرد با امیدی که به ما خود بیاییم. الله مهربان است، آخرت را می دهد. یگانه سوال این است که ما چی را انتخاب می کنیم، شیطان یا پیامبر صلی الله علیه و سلم را. Если мусульманин выберет пророка, мир ему и благословение Аллаха. Albatta musulmonlar asil payg'ambar ro
настоящий мусульманин выберет пророка албатта благословения Аллаха. мусулмони асил пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам интихоб мекунад ва ҳеҷ гоҳ ба ӯ хиёнат намекунад. Аммо барои фаҳмидани он ки интихоб кардани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ маъно дорад, шумо бояд саволи мусулмони ҳақиқӣ кист ва худи ҷавоби софдилона бидиҳед. имрӯз дар ҷомеа қолабҳои зиёде вуҷуд доранд ки симои мусаллимро эҷод мекунанд. Он бояд хатмӣ бошад ки агар мард бошад пас бо риж ва агар зан бошад пас бо чиноб намоз мегузарад, закот медиҳад, рӯза менӯрад. боз чӣ? Шояд мо чизи дигареро аз даст додаем, аммо аслан ин амалҳои расму оинҳои беруна симои мусулмонро ба вуҷуд меорад. Ва инҷо саволе ба миён меояд, ки оё чунин симои ташаккурёфтаро мусулмонӣ ҳақиқӣ ҳисоб кардан мумкин аст, новобаста аз он ки мо ҳарчӣ мегӯем ва баробар касе ки имрӯз суҳбат ба мартабаи уламо, донишманд, илоҳиётшинос, шайх ва дигар мақомотҳои ислом расинида мегӯянд, биёед ин ҳамаро як сӯ бигузорем ва рӯй ба вахти ва калон аз пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, он гайр аз худованди мутаол ва расули ӯ каст, ки асли мусулмон ҳақиқӣ муайян кунад ҳеҷ кас. худованд дар Қуръони чӣ мегӯяд, ки мусулмон аст? яъне гуфта мешавад, ки худованд касонеро ки дӯст медорад, пайрави пайғамбараш мебошад. Дуруст? Яъне онҳо симои берунии худро намесозанд ё намегӯянд, ки мо пайравӣ мекунем. Онҳо дар ҳақиқат ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медоранд ва содиқанд, зеро ба паймоне ки ӯ аз мо гузоштааст вафо мекунад. онҳо дар ҳақиқат ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ мекунанд, на дар сухан, балки дар амал. Ё масалан дар ин ҷо ин асалан як маъно дорад. Пайғамбар беҳтарин намунааст, ки ба хости Аллоҳ таслим мешавад ва ба ӯ умед мебандад ва таваккал мекунад. Ба умед доштан, таваккал кардани ва таслим шудан ба хости Аллоҳ чӣ маъно дорад? Оё ин маънои онро дорад, ки ман ба чӯз, расму оинҳои беруна кор намекунам? оё гуфтан мумкин аст, ки амалҳои анъанавӣ мукаррар шудаанд ва ин кофӣ аст? Дар як рӯз 5 вақт намоз мехонам, мунтазам ба масҷид меравам, рӯза мегирам, закот медиҳам, иншоаллоҳ хаҷ мекунам. Ҳама? хайр, ман то хол гуноҳ намекунам, бадӣ намекунам, зино намекунам. оё ин маънои онро дорад, ки ман ба хости худо таслим шудам ва ризои ӯ бар ман кафолат дода шудааст? Албатта, ҳар бисёриҳо мегӯянд, хуб шояд ба амалҳои номбаршуда як дӯсти дигар илова кунанд ва мегӯянд, ки холо бале, ризоят ва сабқҳои Аллоҳ бар ман кафолат дода шудааст. ҳама чиз ман ҳамаи ин амалҳоро мекунам ва наҷот ёфтан ман аллакай ҷой дар биҳиштро фармоиш додам. ва оё дар ҳақиқат чунин аст? таслими ҳақиқӣ ба иродаи худо чӣ маъно дорад? Таслими ҳақиқӣ худ ба хости худо дар он аст, ки ман пеш аз ҳама ҷиҳоди ботинамро анҷом медиҳам, яъне ман дар роҳи доштани сулҳу оромӣ дар ботинаи ғайюрам. охир ин маънои калимаи мусулмон аст. бале, уламои исламӣ бештар вожаи мусулмонро беш аз ҳама мутеъманидод мекунанд ва ин ҳам дуруст аст. ин вожа чунин тарифҳои вожад, аммо чаро бо итоаткорӣ таъкид шудааст? шояд аз он сабаб бошад, ки онҳо пеш аз ҳама ниёз ба тоатро талқин мекунанд, зеро ба даъват ба тоари худованди мутаал ба ин васила зарурати тоату итоатро ба худ ва мисли бандагони Худои таоло меангезанд. ин аст, ки мусулмонон чунин мешуморанд, ки агар ман Худо итоат кунам, пас бояд мутеъ бошам ва ба онҳое ки гӯё ба Худо хидмат мекунанд, ман бояд мавъиза ва дастури ошкорро бишнавам, закон биёварам, то ба мискони тақсим кунам. дуруст? асосан ин ҳама вазифаҳои онхост. ҳоли бисёрҳои хангиш мешавад, ки мегӯянд, ки ман бо ҷуз Аллоҳ ба ҳеҷ кас итоат намекунам. мегӯянд, ки ислом ягона дин аст, ки дар он миёраф ва ҳама чиз нест. аммо биёд худамонро як посухи холисона диҳем. оё мо дар омӯзиш ва дарки
моҳияти ислом воқеан мустақил ҳастем? Оё дар ҳақиқат аз этик, код ва андешаи дигарон холӣ ҳастем? Оё бисёре аз он чизе ки мо ба унвони ислом мефаҳмем, дар воқеъ аз хориҷ, аз назари дигарон ба гардани мо тахмил нашудааст? Оё мо дар эътиқоди худ озод ҳастем ё худамон ба ҷаҳон, ба одамон аз призмаи он кӯлабҳое, ба ки мо хеле нозук тахмил мешавем, ва он ҷониби онҳое, ки бештар дар бораи зарурати фурӯтани ҳарф мезанад мегирем? Албатта, ҳоло баъзеҳо мегӯянд, ки ман озодам, аммо оё мо ба худ дурӯғ мегӯем? Ва ҳоло ман махсус ба он мусулмоне, ки дар ҷанголи тасвирҳое ва қолабҳо ҳастанд, аммо эҳсос намекунад, ки чизе дуруст нест, мисли парранда дар асорат нафасгир мешавад, эҳсос мекунад, ки чизе нодуруст аст, мувофиқин ва носозгорӣ мебинад, ки он чизе, ки ба мо гуфта мешавад, аксаран бо гуфта ба рафтори пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мувофиқат намекунад. Ҳикмаи ин дар дили онҳое, ки ба уламо шайхҳо саволҳои ногувор медиҳанду, аммо ҷавоби холисона меёранд. Муроҷиати ман ба чунин мусулмонон: оё мо метавонем худро мусулмони ҳақиқӣ биҳисобем, агар пайрави аз пайғамбар не, балки пайрави мардуме бошем, ки худро миллионер мешуморанд? Ва махз ҳамин саволест, ки ҳар як талабгори ризояти таъор бояд барои худ софдилона ҷавоб диҳад. Оё мумкин аст, ки худро мусулмони ҳақиқӣ донест, ки бузургтарин гуноҳҳо дар назди Худованди мутаол содир намуданд, ба ӯ шарики дод. Агар инсон ба ҷоми таслим комили иродаи худо, ба ҳамин ирода зиндагӣ кардан, иродаи онҳоро, ки дар тафсири ва ҷии худои таол худро миллионер эълон карда иҷро кунад. Маълум аст, ки мо сухан мегӯяд, ки миллионер шуда наметавонад, аммо дар асл кариб дар ҳама чизе, ки онҳо ба мо таълим медиҳанд ва дар бораи он мавъиза мекунанд, дар ҳама паҳлӯҳои ҳаёти мо ба суханони онҳо пайрав мекунем. Моро на хусти худои даруни худамон, балки ба сухани мардуми ҳидоят мекунем, ки дар дин ҳамчун созмоне аз ҷониби Умари мушрик ва пайравони ӯ сохта шуд, аз дин нақши мудирро мегиранд. Пас мо ба кӣ пайравӣ мекунем? Ба ояндаи тамоми инсониёт аз ҷавоби софдилона ба ин саволи ҳар як одам вобаста аст. Ва барои худам махфули мусулмонии ҳақиқиро чунин таъриф мекунам: мусулмонон касе, ки дар даруни худ бароёшти бо хусти худои таоло талош мекунад. Сулҳу озоиш мусулмон ҳамин аст, яъне мусулмонон касест, ки оромиши ботин ва шукрона ва қуноатмандӣ аз неъматҳои худованд барояш болтар аст. Вай барои забт кардани дунёи берунӣ кӯшиш намекунад, барои ӯ танҳо сулҳу осоиш дар рух мумкин аст. Ин касест, ки ғайрати ботинӣ мекунад, то дар фикру гуфтор ва кирдаш он чизе, ки шайтон масхара мекунад, набошад. Ин маънои онро дорад, ки шуморо дар қалби худ, дар даруни худ, дар ҷониби ботини худ аз иродаи худо муҳаббат ба ӯ ва расулаш дифоъ мекунад. Барои он ҳама чизи дунё васила аз ҳафт ҳадаф танҳо як расидан ба ризоигии худо. Албатта дар ин роҳ на ҳамеша ва дар хол ба ин вазифаҳо ноил шуда мумкин аст. Ва аз ин рӯ пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки муҳимтарин ва душвортарин ҷиҳод ҷиҳоди бузург аст, яъне гайёри ба хотири пирӯзӣ бар нафси худ ва ба хотири ризоигии худо. Ва касе, ки барои ин талош мекунад, аллакай мусулмон аст. Аммо дар ин ҷо ҳам бояд қайд кунем, ки ин маънои онро надорад, ки дар корҳои ҳаррӯза барои одамон барои ҷамъиятӣ кор кардан лозим нест. Не, дар баробари ҷиҳодии бузург инсон бояд ҷиҳоди худ низ кунад, яъне ҳифзи иродаи Аллоҳ дар дохили худ ва ҳифзи иродаи ӯ дар олами беруна. Ба мардум неки кунед, аз маълумот дорид шуюд ва танҳо он чизеро бикунед. Ин инсонро ба ризоигии Аллоҳ наздик мекунад. Ҳақиқии Аллоҳ содиқ ва пайғамбарга эргаш мусулмон содиқи ин ҳама он чизест, ки пайғамбар Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба хаёт ва намудани шахсии худ дар бораи беҳтарин мардумон нишон додааст. Аз ин рӯ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам васият кардааст: зиндагии ман барои пайравони ҳақиқии ман буд. Аммо мо аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тавҳин мекунем: агар дар амалҳои берунӣ маҳбубии худ вохӯ он қадар дур бошем, ки замин аз осмон дур аст, аммо аз тарафи дигар мо баъзан бо умари рӯҳии яҳудӣ хеле наздик ҳастем ва дар асл ӯ пайравӣ мекунем. Ана дар пеши Аллоҳ мо дуо мекунем: кошки Аллоҳ моро бибинад, аммо Аллоҳ моро намешиносад, мусулмони моро намебинад. Зеро Аллоҳ яҳудиро мебинад, зеро мо мисли Умар ришту дорем. Ва моро мизанонро ҳиҷоб мепӯшонад, то Аллоҳ ҳам набинад, ки намоз мехонем зани мусулмони яҳудӣ.
Мусульманин — это тот, кто ничего не путает. Мусульмон касест ки чизро мехта намекунад зеро пайрави пайғамбар аст. Касе ки ба ояти равшани Худо ва пайғамбараш пайравӣ мекунад, гумроҳ шудан дар ин имкон аст. Албатта ҳар кас метавонад дар ин роҳ пеш по хурад ва афтод, зеро ин роҳ аст ва ҳар кас худаш он намегузарад ва таҷрибаи шахсии худро мегирад, аммо одам дигар дар чизи муҳим сарсону саргардон намешавад, чунон ки аз пайи худ меравад. Пайғамбар пайрави аз пайи пайғамбар ва инсон танҳо вақте ки аз умари мушрик ва пайравӣ кунад, сарсору саргардон мешавад ва ба тарафи дигар меравад. Зинман чаро имом хатибони хашгин аст. Охир умар то охир хашмгин монд. Ӯ ҳамеша хашмгинона рафтор мекард ва ин ба воқеан нишонаи қувват муаррифӣ мешавад. Аммо оё дар таҷовуз қувват аст. Охир касоне ки зери даштии шайтонон мушкилон таҷовузкоранд. Ислом пеш аз ҳама дини муҳаббат аст. Дар он беҳтаринаш хашмгин бошад. Ислом дини ҳамсоя ва муҳаббат дини дир. Ин намунаи пайғамбари охирон аст ва дар бораи худои якто Худо сухан гуфт. Ва икидиёни мушрикан зеро писари Элро ба худои ва бо кӯмаки Умар касонеро ки ба худои яктои ҳақиқии Худо имон оварданд, маҷбур карданд ки ба мушрикон тақлид кунанд, яъне дар асл онҳо исломи ба худи табдил доранд. Албатта мо мефаҳмем маълумот ҳайратовар аст. Эҳтимол бисёр одамонро хулода хастанд, бисёр одамон қайроранд ки ман тамомро барои чӣ сарф кардам. Ман фикр мекардам ки ин дин аст, аммо маълум мешавад ки ин дини нодуруст аст. Аммо бародар, агар ки хато кардӣ ва дурӯғ будӣ, агар инсофона ва худат икрор шавӣ ва пайғамбар шавӣ, агар дар ҳақиқат муҳаббати пайғамбари Аллоҳро пайдо карда бошӣ, ки занҷири шайтон ва бихиштро пеши ту мекушояд. Ҳар кас метавонад хато кунад, хусусан вақте инчунин дурӯғгӯёни моҳир фиреб медиҳанд. Аммо ба худ икрор шудан ба хато ва гумроҳии худро ба пайравӣ бо роҳи рост, ин сазовори мусулмон аст. Мусулмони асил касест ки аз дурӯғ дифоъ намекунад. Мусулмони ҳақиқӣ касест ки дурӯғро дида аз он даст кашад ва ҳақ пайравӣ кунад ва худаш бихишт аст. Аммо мушрикон бихишт надоранд ва наметавонанд. Ин аст ки онҳо ин қадар перебар гиранд ва барои қудрат мубориза мебаранд, ки дар он ҷо лаззат баранд. Ва дуфи нест ки махсан ҳамин чиз дар бораи худ дар Қуръон гуфта шудааст. ва ин ҷо муҳим аст ки равшан кунем ки мо зидди динҳои дигар нестем. Не, мо ҳама динҳоро эҳтиром мекунем. Чаро исломро ба дини дигар табдил додан лозим аст? Ислом ҳамчун ислом дода шудааст ва мо тарафдори онем ки ислом боқӣ монад. Ислом раҳмати Худованди мутаол ба тамоми башарият аст. Охир ҳама одамонро як офаридгор офаридааст ва охирин паёнбар ба тамоми башарият омадааст. Бу ҳақда Қурони Каримда аниқ баён гуфтааст. Пас умумати паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тамом башарият аст. Танҳо имрӯз пайравони паёнбар ҳастанд ва баъзе аз шайтон пайравӣ мекунанд ва ҳамаи мо имрӯз тасмим гирем ба ки пайравӣ кунем. Дар мавриди мусулмон ҳақиқӣ кист? Ҳангоме ки аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд ки аҳли байташ кист, ҷавоб дод ки ҳар шахси солеҳ аз хонаводаи худ аст. Ҳар касе ки худдоро ҳар касе ки худоро дӯст дорад аз хонаи ман аст. ва аз ин рӯ паёнбар низ фармуданд ки маҳбубтарин барои Аллоҳ аз ҳама муфидтар аст ва муҳимтарин амал дар назди Аллоҳи мутаол ин шодмонӣ аст ки ба мусулмон мерасонӣ. Кори кардан яъне ба ёрии баробари мусулмон худ дар он чӣ лозим аст? Омадан хубубтар аз он аст ки яке масҷид хилват кунӣ, яъне на танҳо андеша накунанд фақат намоз, балки амал ба ҳамдигар муфид бошад. Ин аст мусулмони ҳақиқӣ. Бо мисоли худ мардумро ба ҳақ даъват мекунад. ҳол он ки барои мушрикон ҳақ бад аст. Ду хислати хоси пайғамбари акрамро саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ зикр кардан мехоҳам ки ба даст овардани онҳо ба назари ман мафҳуми мусулмони ҳақиқаро мукаммал хоҳад кард. Ин хаёл ва нотарсид. Имрӯз дар бораи
хаёи паёмбари азизамон саллаллоху алайҳи вассалам бисёр гуфта шудааст ва бисёре аз суханони худи паёмбар саллаллоху алайҳи вассалам дар бораи хаё ҳифз шудааст. Аммо худо мехоҳам ин суханро ӯро ба ёд оварам. Ҳама динҳо вижагиҳои хос доранд, вале вижагии ислом хале аст. Ва аз ин суханони ҳикматнони паёмбар саллаллоху алайҳи вассалам бармеояд, ки агар ҳаё вижагие аз ислом аст, пас ҳаё бояд хоси тамоми пайравони ислом бошад. Ва ин воқеан дуруст аст, зеро мусулмоне ки дар дилаш аз ишқ ва шукрнаи Худованди мутаол оромӣ надорад, наметавонад шахси ҳақиқан хоксор бошад. Паёмбари азизамон саллаллоху алайҳи вассалам чунин буданд. Ва дар назари аввал дар баробари ин ҳама нармӣ ва меҳрубони паёмбар саллаллоху алайҳи вассалам бемантиқ ва мувофиқ ба назар мерасад, ки хислати хоси нотарсӣ будааст. Ин далели он аст, ки одами воқеан нотарс инсони меҳрубон аст. Таҷовузкорӣ нишондиҳаи тавонои хуҷоат ва нотарсии инсон нест, ки Умарро мисол меоварем. Шахси воқеан нотарс шахсе аст, ки ҳеҷ чиз дар хоҳиши соҳиби лутфи Аллоҳ моҳе шуда наметавонад ва барои ин устувона талош буд. Паёмбари азизамон саллаллоху алайҳи вассалам маҳз ҳамин гуна шахс буд. Ҳеҷ чиз ӯро дар талошаш барои иҷрои шоиставии рисолати паёмбарӣ ва ин васила сазовори ризои Худо шудан боз надошт. Ҳарчанд душвор буд, ҳарчанд шайтонҳо дар сари хато наздиконаш муқовимат мекарданд, боз ба сӯи ҳақ муроҷиат мекард. Магар ин беҳтарин намуна барои ҳамаи мо имрӯз нест. Ба ҳамаи одамоне, ки имрӯз дар ин конференс ҳақиқатро шуниданд, мо наметавонем дар бораи ин ҳақиқат хомӯш бимонем. Дар чизе, ки шайтонҳо дар сари мо мегӯянд, ҳарчанд моро тарсонанд, мо бояд ин ҳақиқатро ба ҳамаи бародарону хоҳа намо расонем ва мисоли паёмбар саллаллоху алайҳи вассалам, ки сукут накардаанд, бояд дилҳои моро ба илҳои бахш ва аз нотарсӣ пур кунад. Агар паёмбарон саллаллоху алайҳи вассалам хомӯш мебуданд, имрӯз дар дунё ислом набуд. Ва агар сукут кунем, ислом комилан дар дуруғ ва нифо мемирад, яъне паёмбари азизамонро саллаллоху алайҳи вассалам таслим мекунем. Агар исломро пок накунем, тамоми умри ӯ, тамоми азобу укубаташ, тамоми орзуяш барои он ки умматаш дунёро ба сӯи убудиву ризогии Худованди мутаол ҳидоят кунад, шояд ин ҳама беҳуда гардад. Пас агар дар ҳақиқат пайғамбарон саллаллоху алайҳи вассаламро дӯст дорем, агар барои ишқу розигии Худованди мутаол талош кунем ва агар воқеан мусулмони ҳақиқӣ бошем, ҳақ надорем сукут бимонем. Мусулмони ҳақиқӣ касест, ки хомӯш намеистад ва ба мардум ҳақро мегӯяд. برادران و خواهران اسلامی، جهان اسلامی برای تمام انسانیت فاجعه عظیمی را از سر گذرانیده است. وسکنی جدی و وحشت‌انگیز به وجود آمد. بهترین مردم، بزرگترین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را عمر دروغگو گرفت و ما به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم از پی شیطان رفتیم. تعلیمات پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم که سرشار از بزرگترین غایه‌های خیرخواه خود و امت اسلامی بر آن بنیاد شده بود، با تحریف خود جای گرفت. هر آن چیزی که نشانه‌های زمانه جهالت را بر خود فرا گرفته است، جهالت، زورآوری، این از آن چیزی که امروز اسلام را در تمام جهان تعقیب کرده است. آن چیزی که با یک امت را همچون تمدن و جامعه آباد و خوشبخت آزاد میکرد و مردم دور کرده شد. قرآن و متن‌های حدیث‌های به سطح بافته‌های انسانی پایین آورده شده. قرآن‌ها برای ما هر کی خواهد تفسیر می‌کند می‌گویند که به ترجمه قرآن فهمیدن غیر امکان است. همه دعوا می‌کند که حقیقت تنها در دست من است، اما آفریدگار мир ему и благословение Аллаха. Одной из причин этого, что нас искусственно отвели в противоположную сторону. Нас отправили блуждать по пустыне не в поисках джина, а не Аллаха. Идти не в рай к Всевышнему, где нас ждет пророк, мир ему и благословение Аллаха, а к шайтану.
ислом гум шуд ва аз ин он сабаб шуд ки ниёгони мо хоинон хиёнаткорони худи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буданд. онҳо аз Аллоҳ рӯй гардонданд, аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам рӯй гардонданд. фақат исм ба тасбеҳи худро боқӣ монданд, вале дар ҳақиқат аз як яҳудии миранда пайравӣ намуда ба ҷои Аллоҳ ба шайтон сажда карданд. оё мо инро намефаҳмем? оё мо инро хабар надоштем? ин ҳақро рад карданд, ин аст паёмбар аз Аллоҳро рад карданд. ин маънои онро дорад ки дар назди чеҳраи паёмбару Аллоҳ иқрор шуд ки ба мушрики дилбастаи бандаи шайтон ҳастӣ. дигар не, зеро ин дуруст аст. мо мусулмонон исломро ҳамчун василаи найранг истифода мебарем. ҳоло нафароне ки худро мусулмони вафодор хонда мегӯянд ки пайрави суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳастанд, ба ҳам ҷангу ҷанҷол мекунанд, сару кӯдаконро бо нидоҳои Аллоҳу акбар мебуранд, сангсор мекунанд ва занҳоро масхара мекунанд. вақте ки ба шайтон хизмат мекунанд, чӣ ҳақ доранд ки Аллоҳро ситоиш кунанд? пас аз ин онҳо кистанд ва чаро мо ба таҳқири ислом роҳ медиҳем? мо чиро бештар дӯст медорем? худпарастии худ. бародарон ва хоҳарони азиз, барои паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам барои мо кист? ӯ ба ҷомеаи мо чӣ мегӯяд, ки мо ҳама девонаем? агар ӯ барои мо чизе бошад, мо бояд танҳо ба ӯ ва Аллоҳ гӯш диҳем. чаро худованд беҳтарин мардуми паёмбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ба мо фиристод? чаро Қуръонро бар мо ӯ нозил кард, барои он ки мо одамон тинч зиндагӣ кунем ва барои ҳама ҷамъияти хушбахту одилона барпо кунем, ҷамъияти созанда. аммо чаро мо ин корро накардем? мо 1390 сол гузашт ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аз дунёи мо рафт. чаро мо дар ин бора коре накардем? касе қудрат хост ва исломро ба мисли худаш истисмор мекард. ислом бояд дар тамоми дунё бошад, мисли орзуи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. баръакс, мо беш аз 70 фирқа ба уммати тақсим шуда дорем, аммо дар ҳақиқат ҳоло дар ислом танҳо ду равия вуҷуд дорад: пайравоне ки бо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мераванд ва пайравоне ки бо шайтон. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: аз паи ман равед. суннаташро, ҷони худро ба мо гузошт. чаро ба умари мушрик бар зидди ӯ баромадем? мо аз чӣ фахр мекунем ки ба ҷои пайравии паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мушрике пайравӣ кардем? оё мо мушрикем, мусулмонем? мо мисли яҳудиҳо риш мегузорем, ҳаҷ мекунем ва каъбаро давр мезанем ба пои як яҳуди мушрик? на, аз паи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. моро бубахшед, паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. мо ҳама умед доштем ки гузаштагони мо дар паҳлӯи паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васаллам дар хонаи Аллоҳ, дар хонаи паёмбарон ҳастанд. аммо дар хонаи Аллоҳ танҳо нафароне ҳастанд ки ҳамеша содиқ буданд ва ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам наздик буданд. имом Алӣ ва асҳобаш ва ҳамаи онон ки аз Умар мушрик пайравӣ карданд, биҳишт барои онҳо баста аст. чӣ тавр шуд ки мо ба худамон хиёнат кардем? паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи васаллам чӣ гуна тавонистем ба ин иҷозат диҳем? чаро ин тавр шуд? заифи инсонии мост. дар ҳар як мо ду асл вуҷуд дорад. яке инсоф, виҷдон, парҳезгорӣ, дигаре фосиқӣ, майл ба гуноҳ, таъмакорӣ. Аллоҳ ба мо интихоб ато мекунад ки имкони камолоти ахлоқӣ ва сукути рӯҳиро боз кунем. Қуръон огоҳ мекунад: оё он касе ки синаашро барои
شد و از نور پروردگارش منور شد با کسی است که دلش مهر بسته شده برابر است. وای بر آنان که دلهایشان به عبادی خدا نگران است، آنها آشکارا گمراه شدند. مقصد اسلام تربیت انسان اخلاقی شایسته و مهربان است. آخر هدف این علاقه در ما آفریدگار گذاشته است. این هدف به آسانی توسط عبادت و عشق به الله و احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست می آید. روح را از علفهای جهالت رها کنیم تا در آن باغ شکوفان سازیم. زمانی می بایست چنین می شد. این کنفرانس که گفتگوی مستقیم و صمیمی میان ما مسلمانان ما حکم نمی کنیم. این کنفرانس همان چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسلام نو می شود، قرآن نو می شود. وقتی حقیقت رسیده است، زمان تجدید و پاکسازی اسلام در عین زمان، در این آخر زمان، وقتی که پیامبر برای ما نزد الله به ما امکانیت می‌دهد. این را حداقل شماری زیادی قربانیان آفت‌های اقلیمی اثبات نمی‌کند. و این دفعه ما چرا انتخاب می‌کنیم؟ آیا همه چیز را به حال خود گذاشته پیروی مشرکان ادامه می‌دهیم و آنگاه به طور شایسته ما مثل سگ‌ها می‌میریم؟ زیرا ما پیامبرمان صلی الله علیه و سلم را خیانت کردیم یا با این حال گمراهی شیطان را دور کرده به چشم یکدیگر نگاه میکنیم و با انصاف میگوییم پیامبرمان را دوست میداریم، جز الله یکتا معبودی نیست و امت یگانه میشویم. ما مسلمانان کیستیم؟ آیا ما بحث مناظره را در سراسر میدان دوام میدهیم یا با خاطر نجات و آشتی‌شوی به خاطر الله متحد شده در تمام جهان اسلام حقیقی را می سازیم، جمعیت سازنده را می سازیم؟ قرآن کریم وحدت مسلمان را عطایی نامیده، شرکتی بی‌واسطه خداوند متعال را در این کار اعتراف کرده است. آخر چنان که پدر و مادر در عایله فرزندانش دوست نداشته باشد و حتی جنگ راضی میشوند. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم انتظار آن است که ما از بحث و مناظره دست کشیم، از منفعت خود بالا بریم و متحد شویم. الله تعالی به ما مهربان است. ҳоло барои мо давраи озмоишҳои бузург фаро расид, ки дар таърихи башарият ба ин озмоишҳо боробар набуд. Олимон аллакай мегӯянд, ки вақти қиёмат фаро расидааст ва имрӯз мо онро шунидем. Яке аз нишонаҳои рӯзи қиёмат зуҳури хайвони цербер аст, ки пеш аз фаросарии худ аз замин берун меояд. Дар ҳадис омадааст, ки пайдо шудани ин хайвон аз замин ва ихтилофу ихтилофҳо хотима мебахшад. ва ҳамин чӣ тавр рӯй медиҳад, мо мебинем, ки ин ҳама воқеан чӣ гуна робита дорад ва он чизе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пешгӯӣ кардааст ва он чӣ дар пеши назари мо мегузарад. Комилан мувофиқат мекунанд. Цербер пайдо шуд. Вай аллакай омадааст, ки мардуми фаҳмондахои Аллоҳро фаромӯш карда, дини ҳақиқиро бо дурӯғ иваз карданд. Цербер ё онро дават ул-ард низ менамонад нишонаи наздик шудани қиёмат хоҳад. Мо чӣ гуна буна метавонем ва бояд чӣ кор кунем? Ҳар як шахс бояд даҷҷолро дар худ мағлуб кунад ва ҳақиқатро бипазирад, ки охирон боз пайғамбар Муҳаммад эълон кардааст ҳақиқат аз худи Аллоҳ. Порчаеро аз барномаи бештар аз шур иштироки муҳтарам. И не заняты построением созидательного общества, то какой же вы мусульманин? Каждый человек именно в себе должен победить шайтана и принять ту истину, которую последним огласил пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, от самого Аллаха. ҳақиқат аз худи Аллоҳ. Порчаеро аз барномаи бештар аз шур бо иштироки муҳтарам Игорь Михайлович Данилов тамошо мекунем. Пророк четко говорил, что выйдет из-под земли в конце времен. пайғамбар ба таври возеҳ гуфтааст, ки дар охир замони хайвони ваҳшӣ аз замини берун меояд ва барои гуноҳҳои шумо ҷавоб хоҳад дод ва ба таври ғайримукаррари ӯ бо шумо сухан мегӯяд, ки гуноҳи шуморо нишон медиҳад. Мардум верующий в Аллах и уж тем более верный пророку
мардум дар он чӣ фикр карданд? Ин мушкилро атеист ҳамин тафро мегӯям, зеро ҳеҷ як муъмин ба Аллоҳ ва хатто бештар ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам содиқтар бошад, ҳаргиз суханони ӯро тахриф намекунад ва он чиро ки худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтан мехост, аз дили худ тафсир намекард, зеро суханонаш сода ва барои фаҳмиш равшан буд. Оё ин хаёлро тасвир кард, ки ҳари мӯзадори баргазор гӯшти фил ва бо ҳар кас дар он ҷо ҳарф мезанад? Ба назарш омад, ҳа, яъне забони аҷиб. Хуб, бале, оё пайғамбар дар ин бора гуфта буд? Ва як саволи оддӣ, ки ин корро кардааст, ва барои чӣ? Вафодор ба пайғамбар? Не. Дар зиндагии шумо бо чунин хаёлу дуҷор намешавад. Аз ин рӯ шумо бешубҳа бо ҳамон зидди масеҳ дуҷор нахоҳем шуд. Ин маънои онро дорад, ки ӯ вуҷуд надорад. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед ҳар чӣ мехоҳед кунед, зеро шумо дигар зидди масеҳ нестед. Шумо ба ӯ мувофиқат намекунед, шумо кореро мекунед, ки зидди масеҳ мекунад, вақте ки шумо ба худи пайғамбар муқобилат мекунед, вақте ки шумо бар зидди ӯ меравед, вақте ки шумо ба Исои Масеҳ муқобилат мекунед. Ба ҷои муҳаббат шумо зӯроварӣ, дард, ранҷу азоб мекорад, аммо шумо дар ҷал нестед, ҳамин тавр не. Шумо ба ӯ монанд нестед, ҳамин тавр не. Хуб, ҳамин чӣ тавр не? Бубинед, ки чӣ қадар осон аст. Охир замон фаро мерасад, дунё фурӯ меравад ва ҳайвони ваҳшӣ озод аст. Ҳайвони ваҳшие, ки худи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи он гуфта буд, ки мо бо заминҷунбӣ, бо хушксолӣ омад, хуб бо фаъолияти вулқонҳо, ки холо воқеан мехӯрад. То хол он чизеро, ки барои мо аз ҷиҳати моддӣ пурқимат аст, аксаран мехӯрад, аммо вай кам одамонро мегирад, каме вақт мегузарад ва ҳама барои гуноҳҳои худ ҷавоб медиҳад. Ӯ ба хӯрдани одамон шурӯъ мекунад, на аз они худ. Ӯ худашро надорад, барои ӯ мо танҳо гизо ҳастем ва инро бояд фаҳмид. Ва ӯ бо мо аҷиб сухан мегӯяд ва ӯ моро водор мекунад, ки барои гуноҳҳои содир кардамон ҷавоб медиҳем. Оё ин дуруст нест? Ва биёед ба он аз ҷониби беҳтарин одамон назар кунем. Ӯ дар бораи ҳайвони ваҳшӣ чӣ гуфт? Аз осмон наояд, аз рӯда мебарояд, яъне аз зери замин меояд, магар ҳамин тавр намешавад. Ва ҳоло мо инро ҳатто дар конференсия ҳам аз ҷиҳати илмӣ исбот кардем. Ва ҳоло Цербер аллакай дар ҳавлиҳои мо сайр мекунад ва ӯ ҳар яки моро барои гуноҳҳои худ ҷавоб хоҳад дод. Одамон ба таври аҷибтарин суҳбат хоҳад кард. Оё ин аҷиб нест, ки ӯ ҳоло ба мо суҳбат мекунед? Ба назари ман забони аҷибтарин аз забоне, ки ҳоло Цербер бо мо ҳарф мезанад, забони харобии хонаи мо, сайёраи мо, ки пайдо кардани даҳшатнок аст. Ин даҳшатноктарин ва аҷибтарин забон аст, вақте ки ин яке мо онҳое, ки аллакай дарк карданд, ки мо то чӣ андоза ва чӣ гуна хатар ҳастем ва фардо Церберус метавонад ба назди мо омада моро якҷоя ба шаҳрамон ё ба кишвари мо нест кунад. Ва ман чунин менамояд, ки ин хеле аҷиб аст. Забоне, ки дар бораи гуноҳҳои мо фикр мекунад, даҳшатнок, вале одилона. Гап дар сари он аст, ки адолат, вақте ки мо он чизро, ки сазовори он ҳастем, ба даст меорем, мо ҳамчун инсоният. Вақте ки шумо мунтазир тасвири тасвир шуда ҳастед, шумо он чизеро, ки ҳоло рӯй дода истодааст, пазмон мешавед. Ва ина хулоса, шумо ҳақиқатро намебинед, зеро интизоред, ки ба ин хари калонгӯш ба назди шумо биёяд ва бо шумо суҳбат кунад. ҳамон вақти охири замон мешавад. Ва ҳангоме ки Церберус ноаён роҳ меравад ва ҳар яке моро барои аъмоли худ ҷавоб медиҳад, ҳамаи онҳое, ки пеш аз мо зиндагӣ мекарданд, ҳамаи онҳое, ки ба пайғамбар итоат накарданд ва чаро, ва дар ин ҷо нуктаи асосӣ аст. Охир пайғамбар барои бунёди ҷамъиятӣ эҷодкор ба заминаи гузоштааст. Онро ҳар чӣ хонед ва дунёи навӣ бигӯед, ки мо бояд кайхо дар он муттаҳид мешавем. Тамоми ҷаҳон бояд як умумати ягона бошад, ки дар он муҳаббат ва эҳтиром ҳукм фармост. Магар он чизе нест, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин бора мегуфт? Магар он чизе нест, ки вай ба одамон таълим медод? Эҳтиром кунед, дӯст доред, бародар бошед ва ҳамдигар кӯмак кунед ва
муҳимтар аз ҳама зиндагии инсонист дуруст ин ҷамъиятии созанда аст. Ва агар мо мардуман ба сухани пайғамбар гӯш медодем ва аз он пайравӣ мекардем, аз пайравонаш мерафтем ва аз ҳазрати Алӣ пайравӣ мекардем ва аз мушрикон пайравӣ накардем, ин бинандагоне ки хуб бигӯем барои мардум тасвир эҷод мекунад. Шумо фаҳмидед, ҳархоҳи гӯш ва мондаи инхо зидди масеҳҳои каҷ, то ки ба онҳо мувофиқат накунад. Агар мо он вақт чун башарият барои Алӣ мерафтем, одами дигар мебуд ва акнун сердуруст намеомад. Гап дар ҳамин аст, рафиқон, ва ин дуруст аст. Мо кайхо аз ҷиҳати илмӣ техникӣ тараққӣ мекардем, мо кайхо ба тамаддуни ягона табдил меёфтем, кайхо калан дар сатҳи якум мебурдем ва он ҷо ки медонад ва шояд аллакай дар бораи дуюми рушди мо. Ва барои мо ин давраи аллакай муфид набуд ва ҳеҷ сербер дар ин ҷо ва ҷуз чувах ва ҳеҷ кас роҳ намеравад, бигӯем хубу зоти дигар. Аммо на сахҳои афсонавии хонаи моро мехӯранд. Гап дар ҳамин аст. Ва дар ин бора суханрон. Ва саволи дигар, аз куҷо донад, ки вай одами оддӣ аст? Бале, ҳамин тавр баъзеҳо мегӯянд, ӯ одами оддӣ аст, аз Таврот кор мекард, Инҷил ва амсоли он, ва аз ин таълимот фарид ва бад гирифт. Аммо агар вай ин қадар одами оддӣ бошад, аз куҷо медонист, ки чӣ мешавад, рафиқон? Ва чӯз аз Аллоҳ чизе омӯхтан натавонист? Охир шумо метавонед, ки фардо чӣ мешавад? Вай пайғамбар медонист, ки дар замони мо чӣ мешавад? На танҳо фардо. Ҳамаро огоҳ мекард, ки сарнавишти ислом чӣ мешавад, чӣ гуна рафтор мекунад. Мушрикро ба қадри кофӣ таъқиб мекард ва ба ҳама мегуфт, аз пайи ӯ нашнавед, ай дурӯғ аст. Хайр, мо ҳамчун инсоният аз паси ӯ рафтем. Мы живем в сложные времена. ما در ایام دشوار عمر به سر میبریم. به خودمان به کی امید میبندیم؟ الکی 14 عصر میشود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی الله رفت، اما با ماست و تا ما را دستگیر میکند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از این زمانها میدانست و میدانست که آن وقتا خواهد بود که همه چیز را تغییر داده میتوانست. این شخصانی که به خواست الله پیروی کرده آرزوی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جا میآورند. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки бузургтарини мардум буд, медонист, ки ба ӯ хиёнат ва аз пайи ӯ на балки мушрикӣ хоҳад рафт, ки мардум таълимотеро, ки барои тамоми башарият барои хушнудии худ овардааст, тахриф мекунад. Аммо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ медонист, ки дар охират ислом боз мегардад ва мардуме ҳастанд, ки онро пок ва эхе мекунанд. Ислам зародился как нечто чуждое. Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаҳмуданд. Поэтому блаженны чуждые. Пророк саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Вақте пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омад, ислом аз шумораи ками гарибон, яъне онҳое ки имон овардаанд ва пайравӣ мекарданд, оғоз ёфт. Теъдоди зиёди мардум дар душманӣ ва мухолифат ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ба ӯ ва ёронаш азоб мекашиданд. Вақте ки ислом омад, мардум дар ҷомеа мушрик ва ё аҳли китоб буданд, ки ҳақиқати ин навиштаҳоро фаромӯш карданд. Аз ин рӯ мардуме ки аз пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ мекарданд, дар хонавода ва ҷомаати худ бегуна шуданд. Ислом ҳатто вақте ки шумораи мусулмонон зиёд шуд, бегуна монд. Дар охири замон ислом ба покии худ бармегардад ва чун дар ибтидо боз ба ҷомеа бегуна мешавад. Пайғамбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар бораи шахсоне ки ба ислом покӣ бармегардад чунин фаҳмуданд: которые будут явно придерживаться истины, им не повредят те, кто будет ей противиться и оставят их без помощи, пока не наступит час. ин одамонро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ғарибон номидаанд ва онҳо барои ҳақиқате ки ӯ барои ҳама овардааст истодагӣ хоҳанд кард, дар ҳоле ки мардум аз дини ҳақиқии Аллоҳ дур мешаванд, дар ҳоле ки мардуме ба ҳақ имон намеоваранд ва тахрифу баъди пахш мекунанд. Гарибон дар
покӣ истода танҳо Аллоҳро ибодат мекунад. Пас ин бегунагон кистанд? Инҳо гурӯҳе аз солеҳон ҳастанд, ки дар замони тахрифу ботил пайваста дар ҳақ мемонанд ва худро ибодат мекунанд. Онҳо маҳз ба хотири садоқати худ ба Худо ва Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям ба дигарон бегона шуданд. Чунон ки дар ибтидои ислом ҳадисе ҳаст, ки Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллям дар он фармуданд: которые исправят то, что люди исказили в моей... Тому благословенные чужаки, которые исправят то, что люди исказили в моей сунне. Чужды — это друзья... Гариб дӯсти алоҳанд, бародари рӯҳӣ ҳастанд. Шояд байни онҳо алоқаи оилавӣ набошад, аммо инҳо шахсоне ҳастанд, ки якдигарро ба хотири Аллоҳ дӯст медоранд. Дар ривояте омадааст, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям фармуданд: дар миёни бандагони Худо мардуме ҳастанд, ки на паёмбаранд ва на шаҳид. Паёмбарон ва шаҳидон дар рӯзи қиёмат ба сабаби унвони Аллоҳи мутаол ба онҳо ҳасад мебаранд. Мардум пурсиданд: эй Расули Худо, бигӯед, ки онҳо кистанд? Гуфт: инҳо мардуме ҳастанд, ки якдигарро ба хотири рӯҳи Худо дӯст медоранд, яъне савганд ба Худо чеҳраашон дурахшон аст ва дар минбарҳои нур нишаста мешавад. Дар он рӯз тарсе нест, ки мардум битарсанд ва ғамгин нашаванд вақте ки мардум гиря мекунад. Баъд ин ояти Қуръонро тиловат кард: миннат барои дӯстони Худу биме нест ва онҳо ғамгин намешавад. Аммо барои ғарибон осон нахоҳад буд ва рақибони онҳо аз иттифоқчиён бештар хоҳанд буд. Гуфта мешуд, ки нерӯи онҳо дар ваҳдат ва амалиёти ҳамоҳанг аст. Ваҳдат ва бародарии ҳақиқии хислати хосии бегунагон аст. Аҷнабиён дар уммат он чиро, ки дигарон дар он куштаанд, зинда хоҳанд кард. Имрӯз шунидем, ки ҳамин ки бузургтарин мардум ба хонаи худ рафтанд. Мардум ба фармонҳои нави мушрикон муқовимат карданд. Аммо ҳангоме ки Алӣ рафт, мардум аз роҳи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям даст кашиданд ва комилан ба роҳи нодуруст рафтанд, вале аз мушрик пайравӣ карданд. Аммо имрӯз ҳама чиз ба шарофати бегунагон тағйир ёфт. Расули Худо инро медонист ва сухан гуфт: аҷнабиён бештар ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям ва Аллоҳ содиқанд. Онҳо ӯро бо дил пазируфтанд ва мо бо ақл қабул кардем, вале ҳоло вақти мо расидааст, ки бо дил қабул кунем. Охир гарибон ба мо гуфтанд ва он чизеро, ки мо аллакай медонистем, нишон доданд. Мо ҳама чизро медонистем. Имрӯз дар конференсия ягон чизи нав эълон карда нашуд. Мо ин фактҳоро медонистем ва мо дурӯғ мегуфтему ҳамон тавр рафтор кардем. Аммо бо шарофати гарибон Пайғамбар ва Аллоҳ ҳама чиз ба ҷои худ афтод ва акнун интихобот аз они мост. Гарибон имрӯз ҳақиқатро ошкорӣ ва росткалф мегӯянд. Ҳар кадомри онҳо танҳо аз рӯи ишқи Аллоҳ ва Пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллям сухани рост мегӯяд. Бори дигар бояд эътироф кунем, ки мусулмон он чиро, ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллям ба мо оварда буд, поймол карданд. Ва мо ба ҷои он ки аз ӯ пайравӣ кунем, бар зидди ӯ ва бар зидди якдигар рафтем. Ҷаҳони мо бо ҳалокат расид. Ва ҳамин тавр мо насли охирин шудем, ки аз ҳама андӯх ва барои ҳама имкониятҳои аз даст дода шудаи ин ҷаҳон ва барои ҳамаи бадиҳое, ки мо ба ин ҷо овардем ва зиёд кардаем, пур карда мешавад. Аммо мо ҳама чизро тағйир дода метавонем. Агар мо ҳалок мешудем, Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям дар бораи гарибон сухан мегуфт. Чаро онҳоро гарибон номиданд? Зеро онҳо дар ислом нестанд. На дар исломе, ки мо дар он бо локӣ ҳастем, балки исломро дар покии худ зинда мекунем. Мову шумо метавонем ба онҳо ҳамроҳ шавем ва таълимоти Пайғамбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллям эҳё кунем. Онҳо аллакай вуҷуд доранд ва ин бо мо вобаста аст ва он гоҳ хости Аллоҳ иҷро мешавад ва орзуи Пайғамбарро амалӣ мегардад ва моро ҳазорҳо сол дар пешанд. Агар мо инро интихобот, пас мо чизе надорем. Мо охирон одамоне, ки барои дунёи ҳозира масъулиятиро калон дорем ва барои тамомии инсоният масъулият дорем. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям фармуданд: Посланник Аллаха саллаллоҳу алайҳи ва саллям верил,
что многие из братьев расули худо саллаллоху алейхи ва саллям бовар дошт ки бисёре аз бародарон то ба ҳол аз ӯ пайравӣ мекунанд ва дар як саф бо ғарибон меистад. Танҳо бо муттаҳид шудан бо метавонем орзуи паёмбар саллаллоху алейхи ва салламро амалӣ созем, ин ҷаҳонро наҷот диҳем ва як ҷамъияти созада бунёд кунем. Ҳама дар дасти мо. Фақат Аллоҳ муҳаббат инсон ва ин ягонари вайрон кардан мумкин нест, зеро он дар дили мост. Бале мегӯянд ки ин кор осон нахоҳад буд, аммо пайғамбари азизамон саллаллоху алайҳи ва саллам низ ҳангоми овардани ҳақ аз ҷониби Худо ба фитна ва мухолифон дуҷор буд. Бо вуҷуди ин, ҳақиқат ғолиб омад, зеро нур торикиро мағлуб мекунад. ҳақиқат ҳам дар замон мо пирӯз хоҳад шуд, агар мо муттаҳид бошем ва амал кунем. ҳақиқат ҳар дафъае ки мо онро интихоб мекунем, вақте ки шумо пайрави аз пайғамбар саллаллоху алайҳи ва саллам ва вафодор ба Аллоҳро ихтиёр мекунед, пирӯз мешавад. Дар ин ҷо хушбахтии бузург аст ва барои амал кардани чизе дорем, зеро гуфта мешавад. Биёд барои ризои Аллоҳ ва пайғамбар саллаллоху алайҳи ва саллам якҷоя нури ҳақро боз ҳам бештар бибарем, то ҷаҳониён аз он огоҳ бошад. Сипос. کنفرانس امروزی مقدم در راه متحدشوی تمام مسلمانان است. وقت آن رسیده است که تمام اختلافات و ابدارکنی طرفین را یکسو گذاریم. ما در اینجا حالا برای تمام انسانیت آشکارا حق را بیان میکنیم و هر کسی که خود را مسلمانی حقیقی وفادار و پیامبر صلی الله علیه و سلم میداند، الله را دوست می‌دارد، باید خاموش نباشد، بلکه این حقیقت را به همگان بیان کند. برادران و خواهران عزیز، هر کسی که حالا ما را تماشا میکند یا میشنود، این کنفرانس را من بعد به نزدیکان، دوستان، شناسان رسانید تا هر یک مسلمان حق را آموزد. اگر ما قریب 2 میلیارد مسلمان در یک امت یگانه متحد نشویم، ما میتوانیم تمام جهان را متحد کنیم و در تمام دنیا اسلام خواهد بود. имрӯз мо ҳамчун инсоният дар остонаи нобудшавӣ қарор дорем ва барои зинда мондан мо бояд як уммати ягона шавем. Уммат бояд ҳамчун як қалби ягона, ҳамчун организми ягона, ки барои ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ омада аст, муттаҳид бошад. Пайғамбар фармуд: ва ҳамагон дар даст дар ресмон ҳудуди Худо занед ва пароканда мешавед. монанди он касоне набошед, ки пас аз он ки оёти равшани Худо бар онҳо ошкор шуд, пароканда гаштанд ва бо якдигар ихтилоф варзиданд. Албатта барои инҳо азоби бузург хоҳад буд. Но люди разорвали свою единую религию на различные части. И каждая группа ликует от того, что досталось ей. Мы утратили ислам. мо моҳияти аслии исломро аз даст додем. ба хулосаи омадан ки шахсе ки бо ислом зиндагӣ намекунад, бо фаҳмудани пайғамбар зиндагӣ намекунад, балки номи ӯро ба забон меорад, аммо чӣ гуна ситоиш кунад, агар ба шайтон хизмат кунад, на ба Аллоҳ, ин такфири пайғамбар аст. мо мусулмонон ба фирқаву гурӯҳҳои зиёд тақсим шудаем. мо дар ботлоки майда-чойдаҳо расму оинаҳое қарор гирифтанд ва нафи худамон дар бораи сухани пайғамбар тахмин мезанем. пеш аз ҳама дар хотир дорем ки аз кадом пой хистану аз кадом даст салом додан ва ғайра. мо пайравӣ аз роҳи пайғамбар даъват мекунем, аммо дар баробари ин танҳо мазҳаби худро дар назар дорем ва таздиқ мекунем, ки танҳо мазҳаби мо дуруст аст ва танҳо мо наҷот дорем ва ҳар як ҷараён чунин мегӯяд. оё пайғамбар саллаллоху алайҳи ва саллам вор эмомалӣ мардумро тақсим карданд, мазҳабро офарид, онҳо ба тақсимоти динӣ даъват карданд? Баркас пайғамбар мардумро муттаҳид мекард ва дар бораи ҳама гуна тафриқа аз қабили қабилапарастӣ ва мутаассиб пайғамбарон Муҳаммад саллаллоху алайҳи ва саллам фаҳмуданд. ҳеҷ яке мо ба мутаассиб даъват накардаем, ҳеҷ яке мо аз барои мутаассиб наҷангидаем ва касе ки барои мутаассиб бимирад аз мо нест. ва чун аз пайғамбар пурсиданд ки асабият чист, он ҳазрат фаҳмуд: ин аст ки шахсе ба кабри худ кӯмак мекунад. мо дигар наметавонем таомро тақсим кунем, мо наметавонем худро ва
паёнбарро ва бисёр ҷараён ҷудо кунем. Ҷараён хоҷи зиёд нестанд. Касоне ҳастанд, ки аз роҳи паёнбар ба сӯи Аллоҳ мераванд ва ҳастанд, ки худро мусулмонон мегӯянд, вале аз шайтон пайравӣ мекунанд. Сафеду сиёҳ аст, ки хокистарии рафт, хокистарии асрҳо. Мо набояд шайтонро иттиход кунем. Мо танҳо як шонси охирон дорем, бозгашт ба назди паёнбарон, дигар илоҷе не. Паёнбар фармуд: Абод ибн Касира шоми яке аз зани аз миёнхои он фосила ном дошт, ки аз падараш шунидам, ки мефармуд. Аз паёнбар пурсидам: эй расули Худо, оё касе, ки худро дӯст медорад, қабиладори аст? Мардум гуфт: на қабилачии он аст, ки шахси ба мардумаш ба корҳои нафришта кӯмак мекунем. Агар мо дастҳои худро тасаввур кунем, ки кадоме хун ҷорӣ мешавад ва ҳамин тавр ҳар ангушт яки нақ равияи мазҳаби самт мазҳаб аст ва ҳама баҳс кунад, ки хуни кадоме беҳтар аст ва ҳол онҳо ҷудо мешавад. Ҳар як дар алоҳидагӣ заиф аст, аммо агар онҳо муттаҳид шавад, чӣ мешавад? Пас онҳо танҳо онҳоро гирифта якҷоя шуда, онҳо қувват мегиранд ва дар онҳо хун як аст ва мухият аст, ки паёнбар оштии мардумро аз намоз, рӯза ва закот болотар гузошт. Гуфт: оё ба шумо чизе нагӯям, ки дараҷааш болотар аз рӯза, намоз ва закот аст? Мардум ҷавоб доданд: албатта. Гуфт: муносибат кардааст. Дар хутбаи видеои паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: бидон ки ҳар мусулмонон барои мусулмонон аст ва мусулмонон як бародар аст. Дар хотир дошта бошед, рӯзе дар наздик Худованд истода ва ба аъмоли худ посух медиҳӣ. Пас аз рафтани ман эҳтиёт кун, ки аз роҳи тақво дур нашавӣ. Эй мардум, пас аз ман паёнбаре ва расул нахоҳад буд, дини наве пайдо намешавад. Пас эй мардум, ба сухмани ман гӯш диҳед ва ба суханоне, ки ба шумо мерасонам, диққат диҳед. Ба ту ду чиз мегузарам, ки Қуръон ва мисоли худ. Агар пайравӣ кунӣ, ҳаргиз гумроҳ намешавӣ. Ҳамаи онҳое, ки маро мешунавад, бояд суханони маро ба дигарон расониданд ва ба дигарон, ва охирон суханони маро беҳтар аз онҳое, ки ҳоло маро гӯш мекунад, мефаҳмоянд. Аммо мо шунидем. Ҳоло замони фаро расидааст, ки ҳар кас ҳазрати Муҳаммадро дӯст медорад, бояд масъулияти худро ба дӯш гирад ва дар муҳаббат ва Аллоҳ муттаҳид шавад. Замоне ки танҳо як уммати озоду муттаҳид метавонад ҷомеаро, ки ҳазрати Муҳаммад дар орзуи он буд, бунёд кунад ва ҷаҳонро наҷот диҳад. Мо метавонем ҳама чизро тағйир диҳем ва тавбат карда содиқ будани худро исбот карда метавонем. То ки Аллоҳ аз ҳама розӣ бошад, то паёнбар бо мо фахр кунад. Мо метавонем бо як уммат шавем, ки ба пайғамбарон пайравӣ кунем. Он қадар вақти зиёд мондааст, ки ҳатто барои тарбияи фарзанд вақт намеёбем. Ва оё меарзад, ки ин қадар асрҳо ба иблис хизмат карданд, бо донистани ҳақиқат хомӯш буданд, шайтонро сафед карданд? Ва чӣ аст, ки паёнбари азизмон аз хонаи худу дидани ин ҳама чирк ранҷӯ кард ва рости рӯбарӯ барӯ шав, зеро пайғамбар ба ҳар кас аз рӯи мо менигарад ба умеди ба худ омадан. Вақти он расидааст, ки ҳама чиз, ҳама ҷангоро фаромӯш кунем. Мо метавонем на танҳо худамон, балки тамоми оиламонро наҷот диҳем. Ҳоло мо бояд як масҷид созем, масҷидҳои ваҳдат. Агар воқеан муттаҳид шавем, пас масҷиди ҳақиқӣ месозем, ки паёнбар дар бораи он гуфтаанд. Дар бораи муттаҳидшавӣ дар забони арабӣ калимаи масҷид аз калимаи ҷамъ омадан гирифта шудааст. Маънои масҷид иттиҳод аст, на онҳое, ки сохта шуданд, ки дар он танҳо он чиро, ки бузургтарини мардуми ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо омӯхт, балки он чизро, ки мушрик баъд аз ӯ таҳрик кардааст, мегӯянд. Қуръон мегӯяд: беҳтарин мардум умед доштанд, ки дар миёни мусулмонон ба қадри кифоя афроди ба Худо вафодоро пайдо мешавад, ки дар охирати дунё тасмими дуруст мегиранд, аз тафриқа даст кашида ба як уммат муттаҳид мешавад. Ва ту медонӣ, ки он вақт чӣ мешавад? Он гоҳ ислом дар тамоми ҷаҳон вуҷуд дошт, ислом дар шакли поки худ. Чӣ тавре, ки охирин паёнбар васият кардааст. Аллоҳ ба мо имконият медиҳад, аммо ин дафъа мо чиро интихоб мекунем? Ба мушкирон ва таълимоти эшон пайравӣ кунем ва ё ба ин нигоҳ карда хастаи дурӯғ ва макфу фиребро меафшонем ва бо инсоф ба чашми якдигар нигоҳ кунем. Ба инсоф мегӯем, ки пайғамбармонро дӯст медорем. Ва чуз Аллоҳи якто маъбуде нест ва як ақл мешавем, ё мо ҳама чизро ҳамон тавр мегузорем ва сазоворона мисли сахо мемирем, зеро бо паёнбарон хиёнат кардем. Агар ин тавр бошад, пас аз мо сазовор ҳастаем.
танҳо уммати муттаҳид қодир хоҳад буд, ки ҷамъияти созанда буюд кунад ва тамоми башариятро наҷот диҳад. мо имрӯз борҳо гуфтем, ки мо ҳама бояд муттаҳид шавем. Мо масъулияти охиринро дорем. Новобаста аз тафовути мазҳабӣ бояд ба сӯи ваҳдат қадам гузорем. вазифаи ҳамаи диндорон ва муттаҳид кардани ҷаҳони мусулмонон хеле васеътар аст. вазифаи мо муттаҳид намудани тамоми ҷаҳон. ду дини асосии ҷаҳони ислом ва масеҳият мебошад. имрӯз он бо ду лагер монанд аст, ки аксар вақт мухолифанд, аммо дар асл муъмини ҳақиқӣ ба Аллоҳи ягона чизе надорад. охир худи паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: албатта муъминон бародаранд. барои мо хеле хуш аст, ки шуморо дар конферонси имрӯзаи буҳрони ҷаҳонӣ паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам барои мо бародари насронимо Константин Рибачукро аз Украина пешвоз гиред. Во имя Аллаха, всемилостивого и ба номи Худои бахшоянду меҳрубон. салом ба шумо. мусулмонон ва насрониҳо якҷоя тақрибан 55% аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд. ва агар мо дар сулҳу осоиштагӣ, дӯстӣ, ваҳдат, муҳаббат ва эҳтироми ҳамдигар дар паҳлӯ бо ҳам зиндагӣ карда тавонем, ки дар воқеъ бузургтарин инсонҳо паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам васият карда ва дар ин кор саҳм бурдем, пас фардо аслан роҳи ба сулҳу осоиш ва сохмони ҷамъияти созанда тамоми сайёра камаш нист мегузарад. аз худӣ аз наздикони дӯстон борҳо шунидам, ки Аллоҳ як аст ва ҳама паёнбаронаш паёнбароне ҳастанд, ки барои ҳама мардум омаданд. ин маънои он дорад, ки паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам бузургтарин паёнбари Аллоҳ якто аст ва барои ҳар як муъмин муҳим аст, ки паёнбари Худои якто чӣ фармудааст. ман ба омӯхтани ҳаёти паёнбари бузург шавқ доштам, то бидонам, ки худи паёнбар чӣ гуфтааст ва бо масеҳиён чӣ гуна муносибат мекунад. ва он чизе, ки ман ёфтам, маро ба ҳайрат овард. имрӯз ҳамчун насронӣ дар бораи мероси бебаҳои паёнбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба тамоми насрониони ҷаҳон гузоштааст ҳарф мезанам. 6 санади беназири таърихӣ вуҷуд дорад, ки ба номи 6 назми паёнбари ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба насрониён маълум аст. якум назри ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба роҳибони кӯҳи Сино. аҳдномаи паёнбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба насрониёни Форс. номи ҳифозати паёнбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба насронияни Наҷрон. назми паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба насрониони тамоми ҷаҳон дар дастхате аз Қоҳира. назми паёнбари ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба насрониони бо шиносӣ бо таърих ва матни ҳар як ҳуҷҷат аз самимии қалб ҳар дафъа бештар бовар мекунам, ки гуна бузург ва хиратманд бузургтарин инсонҳо паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам буданд. воқеан ҳар яке аз ин санадҳо шартномаи дӯстӣ, эҳтиромии мутақобила ва пуштибонии мусулмонони насрониҳои саросари ҷаҳон аст. онро паёнбари бузургвор аз номи мусулмонон ҳамчун қасди муҳофизат барои ҳамаи оне, ки ба дини насронӣ пайравӣ мекунад, дода буданд. ва дар омади гап бояд гуфт, ки маҳз бохши насрониҳо, ки аз паёнбари бузург барои ҳифозат хоста буданд, ин назрҳо дода шуд. агар бо забони ҳуқуқии имрӯз сухан ронем, эътибори ин созишномаҳо то охири ҷаҳон аст. ин аҳдномаҳо барои ҳама чӣ мусулмон ва чӣ насронӣ ҳатмӣ аст. хоҳ оддӣ ва хоҳ султон ва ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки онҳоро бекор кунад. барои нишон додани он, ки то чӣ андоза бузургтарин ва хиратмандтарин инсонҳо паёнбари Муҳаммад
بزرگوار بود و احکام او بخصوص امروز اهمیت خاص دارد و عنوان مثال از این 6 نصیحت تنها چند از احکام اساسی پیامبر بزرگوار می آورم. اینها تنها چند اقتباس. اگر راهی یا حاجی در کوه‌ها یا در وادی‌ها، در غارها، صحراها، در دشت‌ها، در بیابان‌ها و کلیساها پناهجویی کند، من سپری آنها از هر دشمن خواهم بود. بگذار همه ایمانداران صادق وظیفه مقدس خود می‌دانند که به دیگر ایمانداران در کجایی که در دنیا یا نزدیک حفظ و کمک کنند. در تمام جهان مسیحیت شما باید آن جایهایی را که آنها عبادت میکنند و آن جایهایی را که راهبان و کاهنان آنها میایستند محافظت کنید. در همه جا، در کوهها، در وادیها، در شهرها و دیهات و در بیابانها، هر جایی که رسید این آدمان باید در ایمان و مالکیت خود در غرب و شرق و در بحر محافظت کنند و در زمین. چنان که مسلمانان مرا احترام و احترام میکنند باید نسبت مردم تحت حمایه ما غمخواری کنند و اگر ما آدمان در یگان مشکل یا تنگی دچار شوند مسلمانان باید یاری و غمخواری و آنها وظیفه خود میدانند زیرا آنها یک قسم قومی من گرچند که با کلام و یاورانشان اطاعت میکنند. با لایحه‌های ساختمان آنها دخالت کرده ممکن نیست. کاهنان آنها نباید از اجرای خدمت‌های خود مانع شوند. آنها نباید برای ایمان و عرف و عادت‌هایشان تعقیب کرده نشوند. در عبادتگاه خود موافق رسم و آیین‌های خود نماز گذارند. کلیساهای آنها نباید برهم داده یا خراب کرده شود. به رضایت آنها خانه استقامت آنها را گرفتن و به صفت مسجد یا منزل مسلمانان استفاده برده ممکن نیست. هر کی با امر من مخالفت میکند و خلاف آن عمل کند شکستن عهد و از وعده کلام الله و پیامبرش دانسته می شود. در اهنامه ها پیامبر بزرگ صلی الله علیه و سلم نیز فرموده است نصرانی ها نباید مجبور کرد اسلام را قبول کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر گونه بحث را درباره برتریت دینی منع کرده. مسلمانان نباید دختران نصرانی را برخلاف خواست والدانشان به زنی گیرند. در صورت دست کشیده از ازدواج یا ازدواج با والدین دختر نباید زیان رسانده شود. این گونه ازدواج خلاف خواهش رضایت آنها بسته نمی شود. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که زن از روی احترام به زن و آزادی او حق دارد به کسی که دوستش می دارد و انتخاب کند ازدواج کند. اینک باز یک اقتباس. هر یک زنی نصرانی به مرد مسلمان ازدواج کند باید به او اجازه داده شود که در دین نصرانی بماند و به یگان ممانعت به کسی کلاسی‌های نصرانی رود تا او موافق اعتقاد خود و قانونهای خود با خوشنودی خود زندگی کند. در راه معاشرت او با مشاوران روحانی خود نباید مانع ایجاد کرده شود. به هیچ وجه نباید مجبور کرده شود که ایمان و قانونهای خود را به طور مجبوری و خلاف اراده خود ترک کند. هر کی این پیمان را ویران کند از کلام الله محسوب می شود و در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای از پیمان پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گناهکار دانسته می شود. چنین شخص از زمره کسانی خواهد بود که برخلاف خواست الله گناه کرده است. به شرافت این عهدنامه ها به مسیحیان حقوقهای دخل‌ناپذیر داده شد که از جانب مسلمانان از همه گونه پایمالکنی های حقوقی های آنها حمایه کرده شود. در پیمان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم با نصرانیان جهان دست نوشته پیامبر بزرگ درباره پیمان‌ها چنین گفته است: این پیمان‌ها را نباید مورد بحث قرار داد، رد کرد یا نادیده گرفت، زیرا آنها در تقدیر نیک و
بعد با مسلمان ها همراه می شوند. باید که این عهدنامه ها در اساس عهدهداری طرفین بسته شده‌اند. اگر مسلمان ها به نصرانیان برای کمک مراجعت کنند، پس به خاطر روابط خوب به جامعه مسلمانان و اعتقاد آنها، مسیحیان نباید درخواست آنها را رد کنند و به قدر امکان به عنوان بیان دوستی و همراهی کمک کنند. در حالتی که مسلمانان به کمک نیاز دارند، مسیحیان باید هر مسلمانی را که در بین آنها به حیوانات خود میمانند برای 3 روز و 3 شب خوابگاه تامین کنند. آنها باید آنها را در جایی که نباشند و هر جایی که نروند با همان غذایی که خودشان میخورند تامین کنند. اما آنها موظف نیستند که دیگر دشواری‌های آزاردهنده و گرانبها را تحمل کنند. پیامبر بزرگ در پیمان خود باز فرمودند: اگر مسلمان در خطر باشد و از دشمنش پنهان شود، وظیفه نصرانی است که در آنجا به او یاری دهد و او مهمانداری کند و به او یاری دهد و در دوام روزی که در بیان نصرانیان بود با غذا تأمین کند و تمام کاری از دستشان می آمدگی را کند تا که او را پنهان نگاه دارد. زنان و کودکان مسلمان که فرار کردند نباید به دست دشمن داده شوند و نصرانیان به این امر اطاعت کنند. در همین حال پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم طلب نکرده است که نصرانیان در کنار مسلمانان با دشمن ایمان جنگ میکنند. اما در صورت جنگ با دشمنی که همه را با مرگ تهدید میکنند، مسلمانان و نصرانیان میتوانند در مقابل چنین یک دشمن عمومی یک جای شوند. برادران و خواهران عزیز، مسلمانان و نصرانیان امروز از هر وقت دیده سخنان بزرگترین آدمان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم امروز در کنفرانس شما فهمیدید که سربریس اقلیمی به تمام انسانیت تهدید میکند. این دشمن عمومی ماست و ما باید بر مبارزه بر این دشمن قوامون را متحد کنیم. پهلو به پهلو ایستاده برادر یک خاندان در مهر و محبت با احترام یکدیگر باشیم. فرموده پیامبر بزرگوارمان را به جا آوریم. من نمیدونم که چنین گپ چند مراتب صدا میدهد. درسترش باید بگویم چند وقت بیشتر از دهان یک مسیحی چنین چیزی برآمد. اما حالا همچون مسیحی و باوری دارم بسیاری از مسیحیان مرا دستگیر میکنند. میخواستم به بزرگترین انسانها پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم سپاس صمیمی و احترام عمیق خود را بیان کنم و به او بگویم رحمتی کلام، تشکر برای محبت و غمخواری بی اندازه‌تان، برای نمونه انسان دوستی و مهربانی، برای نمونه آنچه گونه ما باید دوست داریم و بیش از همه الله را دوست داریم. آخر الله برای ما یک است، نوابسته از آن که ما او را چگونه می‌نامیم. در آخر اجازه دهید به همه مسلمانان جهان با زبان خطاب کنم که بزرگترین انسان‌ها محمد صلی الله علیه و سلم گفتند: Дорогие братья и сестры мусульмане, да наградит вас всех Аллах благом и да приумножит все наши сердца океаном любви. Мир вам и давайте объединяться. Ташакур, Константин.
медонед, шумо як нуктаи хеле муҳимро қайд кардед, ки тамоми инсоният бояд дар бораи он фикр кунад, ки чӣ гуна наҷот ёбад ва чӣ гуна боварӣ хосил кунем, ки фарзандони мо дар ҷаҳони бидуни ҷанг ва хушнумат зиндагӣ кунанд. Барои ин ҳар яке мо чӣ кор карда метавонем? Ҷавоби ин савол ҳамеша дар ислом буд. Бо эҳтироми зиёд мехоҳам суханро ба сухангӯии навбатии мо Джейсон Белл, собиқадори артиши Амрико, ки дар Афғонистон хизмат кардааст, ки дар давоми хизматаш бо таълимоти Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам иртибот доштааст. Дихам, мо бузургии Аллоҳ ва дар ҳол омадааст, ки ин достони зеборо бо мо мудила кунад. Джейсон, шумо сухан доред. Салому алейкум, барадони хоҳарон. Зиндагӣ як сафари ҷолиб аст. Имрӯз ман дар ин ҷо омадам, то бо шумо як ҳикоятро мубодила кунам ва умедворам, ки он барои онҳое, ки мефаҳманд, ҳамкона хоҳад шуд. Соли 2011 ҳангоми хизмат дар сафи артиши Иёлоти Муттаҳида дар Афғонистон, вохӯрии мо бо як суфи маро дигар кард. Он вақт ман танҳо медонам, ки дар атрофи ӯ будан ҳамеша гуворо буд. Ба ин далел, ки бештарии вақти холии ман барои омӯхтани фарҳангҳои Афғонистон, тарихи он чӣ гуна ва чаро мардумаш мусулмон ё буддоӣ ё пайравони Зардушт шудаанд. Масъулияти ман дар назди боздоштшудагон ва дӯсти то тарҷумонҳо ба ман имкон дод, ки чизҳо бо таври дигар бубинам. Саволҳои дохилӣ пас аз суҳбат то тарҷумонҳо маро ба саволе водор сохт: кои ҳамаи афродии боздоштшуда одамон бад ҳастанд ё не? Ба ҳамин монанд ин мушоират ба пурсуҷӯии чанд имоме дар он ҷо боздоштшуда буд, ки ман дар пасманзари бисёре аз имомҳои зиёдеро гуфтам: вақте ки шумо бо суфӣ ё имом ҳақиқӣ вохӯред, он шахсро эҳсос мекунед ва он шуморо тағйир медиҳад. Ин ба ҳар касе, ки ба худо росткавлона пайравӣ мекунад, боқӣ мемонад. Ин бо шавқу ҳавас ба касби исломии ман дар ботин ва зохирӣ имомҳо оварда мерасонад. Шаҳодатро иҷро кардам: ашҳаду ан ла иляха илlalloh ва ашҳаду анна Муҳаммад расулуллоҳ. Ин изҳорот ин аст, ки ҳеҷ кас аз чуз Аллоҳ нест ва паёмбар Муҳаммад паёмбари ӯ аст. Что нет никого, кроме Аллаха, а пророк Мухаммад — его посланник. Нечто удивительное. Як чизи аҷиби вуҷуд дорад, ки вақте ки шумо ин тавр мегӯед ва шароити муайян вуҷуд дорад, агар касе воқеан дар ҷустуҷӯи он аст, ки чаро онҳо дар ин ҷо ҳастанд, яъне рисолати инсон чист? Агар ман таваллуд шуда бошам, ин маънои онро дорад, ки ман босабаб таваллуд шудам. Он чизи аҷибе, ки рух медиҳад, ҳаяҷон аз даруни сина аст ва шодӣ касро илҳом мебахшад, касро пур мекунад, то идома диҳад ва таҳсилро идома диҳад. Пас аз солҳои ман фаҳмидам, ки ман ҳеҷ чизро намедонам. Ман гуфтаниям, ки мусулмон будан чӣ маъно дорад, зиндагии шоиста доштан чӣ маъно дорад. Барои бисёре аз мо ба дурухҳои ин ҷаҳон ва шуури мо гирифтор шудан осон аст. То даме ки аз касе барои раҳо шудан омода нест, гарон нест. Вақт идома дошт, вале ман ба гунаи ин эҳсосотро аз худ дур кардам ва боз гум шудам ба фикр мекардам, ки Ҳазрати Муҳаммад кист, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, худо кист, чаро дар динҳо монанди вуҷуд дорад ва бо идома диҳед, ки ҳақиқат аз дурӯғ аст. Тавассути ҷустуҷӯ ман инро фаҳмидам. Паёмбарон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бузургтарин инсон буд ва қурбонии ӯ ба сӯи Аллоҳ бемисл аст. Ман мефаҳмам, ки бисёриҳо гумон мекунанд, ки паёмбарро мешиносанд ё шояд бисёрҳо аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бехабаранд. Ҳамчун як ҳикоя дар як ҳикоя, ки бисёре аз моҳияти мусулмон буданро дар бар мегирад.
рӯзи ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳангоми бозгашт аз ҷанг ба Дахом ба гунаш фаҳмуд: мо муборизаи худро тарк кардем, то ба ҷанги бузург баргардем. Чӣ ҷиҳод бузургтарин аст? Ки расули худо пурсиданд саҳобаҳояш. Ин мубориза инсос бо худ аст, гуфтуд. Паёмбар мӯътақид буд, ки ҳар як фард бояд барои ба даст овардани нурӯи баландтарине, ки рӯҳаш ба он мерасад, мубориза барад. Ҳамин тавр ба саҳобагонаш таълим медод: Парвардигори ман нӯҳ хислатеро ба ман тавсия кардааст, ки ман бароятон тавсия мекунам: маро бо ихлос ва ошкору ниҳон, ба адолат дар қаноат ва дар ҳашм, сарфакорӣ, дар сарват ва дар камбалагӣ амр кардааст, то касеро, ки ба ман ситам карда бошад, бибахшам. Ва касе, ки маро маҳрум кардааст, бибахшам, ва касеро, ки аз ман буридааст, бибахшам. Бигзор хомӯши ман муофиза бошад, сухани ман намоз бошад, бигзори дарки ман ба ман ахлоқ овардааст. Аз китоби Таласмоён. Ман акнун медонам, ки муҳаббат ва Аллоҳ ба расули ӯ, муҳаббат ба мардум ба боварӣ доштан, ба он инсон бояд ҳар рӯз барои никоҳдории ваъдҳо ва дигар ҷиҳатҳои дигар кӯшиш кунад. Аммо бахше аз мусулмонон будат уммати мост. На танҳо имон, ки уммат ба уҳда гирифта буд, балки масъулияти таъмини адолати ҳақиқӣ дар ҷаҳон, ки барқарории исломии ҳақиқӣ сурат мегирад, аст. Чунин адолат дар навбати худ имкон медиҳад, ки инсондӯстии ҳақиқӣ нашонамо ёбад. Ин масъулияти мост ва мо дар назди дигарон барои ин ҷавоб хоҳем дод. Вазифаи ҷамъиятии созанда бунёд шавад, баробарии ҳақиқӣ барои ҳама муқаррар карда шавад ва вақте ки ҷомеа мо дар бораи он ғамхорӣ мекунад, ҳамаи мо ғамхорӣ мекунем. Ҳамин тавр, бо назардошти суханоне, ки мо бо имрӯз шунидем, ман яктои мо кафолат медиҳам, ки ҳеҷ кас ба ҳар кас хуб намонад ва ҳаргиз нашунавем, ки мо барои сохтани ин ҷомеа масъул ҳастем ва мо масъулем, ки ма ҳамсоягонӣ монем, ки он вуҷуд дорад, аммо он метавонад танҳо бо интихоботи ҳар як шахс вуҷуд дорад. Как продолжатели дела посланников, каждая умма выполняет ту же важнейшую роль и несет ответственность, что и они. Таким образом, если умма должным образом исполняет свой долг свидетельства об истине, а люди не внимают ей, то умма будет вознаграждена, а люди будут привлечены к ответственности. Однако, если умма пренебрегает своим долгом или же дает ложное свидетельство, она заслуживает более сурового наказания, чем люди. Умма будет отвечать не только за свои собственные проступки, но и за проступки тех, кто сбился с пути или совершал ошибки и бесчестие из-за того, что свидетельство, данное им уммой, ввело людей в заблуждение или же было ложным. Такова, братья, природа и смысл той серьезной и важной обязанности, которая лежит на мне, на вас и на всех тех, кто считает себя частью мусульманской уммы, или тех, кто в достаточной мере познал книгу Аллаха и руководство, принесенное Его посланником. Учитывая те слова, которые мы сегодня услышали с вами, я надеюсь, что каждый из нас ҳамин тавр бо назардошти сухане, ки мо имрӯз шунидем, мо якдои мо кафолат медиҳам, ки ҳеҷ кас ба ҳар кас хуб намонад ва ҳаргиз нашунавем, ки мо барои сохтани ин ҷомеаи масъул ҳастем ва мо масъулем, ки ба ҳамсоягонон гӯем, ки он вуҷуд дорад, аммо он метавонад танҳо бо интихоботи ҳар як шахс вуҷуд дорад. Бигзор амалҳои мо амал бошад ва дигар сухани лаб набошад. Рахмат калом. Спасибо, Джейсон. Наш пророк Мухаммад. Teşekkür.
پیامبری ما محمد صلی الله علیه و سلم در جامعه اسلامی اساسهای عدالت، برابری و برادری گذاشت. وی با مثال نشان داد که چطور مسلم میتواند با عباری معاصر جمعیت سازنده را عبادت کرده است. و ناطق نوبتی با یک نقل میکند که چرا ما درباره جمعیت سازنده سخن میرانیم؟ چرا ما درباره جمعیت سازنده سخن میگوییم؟ برای حقیقت و حکمتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به عالمیان داده است ساخته شده است، دانش آورده و طبق آن عمر انسان نعمتی بی‌بهاست. جان هر کس باید حفظ کرده شود. تمام عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل این است که چگونه در حق تمام مردم زن و مرد نمایندگان ملت مذهبی گوناگون همراهی کنند. являются те, кто относится к своим соседям лучше других. В Коране сказано: стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. کوشش کنید که در کارهای نیک از یکدیگر پیش گذرید و اگر کسی مؤمن را قصدا بکشد جزایش جهنم است که در آن جاودانه میماند. و درباره کسانی که вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Ведь Аллах любит творящих добро. Посланник Аллаха в мире ему сказал: придерживайся благонравия в отношениях с людьми. در معامله با آدمان آداب خود داشته باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم مردمانی که در پهلوی او بودند اصحابش، آنها به قدر حیات هر یک انسان می رسیدند و هم برادر و خواهر بودند و همه نیکردند. حتی دشمنان ظاهران اسلام بتپرست که دشنام میداد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسلمانان تهمت کرده گناهان فتنه های گوناگون ساختند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همه در نزد الله از دل دعا میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه با مردم نجنگیده است، با شیطان میجنگید تا جان خود را از پنجه های متینش بگیرد، تا مردم اسلام را همچون محبت به الله و یکدیگر قبول کند. و محض همین حکمت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در پایه نخستین جمعیت سازنده حیات انسان گذاشته شده است که در آنجا هر یک انسان باید همچون مال خود حفظ کرده شد. بدون هر یک ارزش بالاتر از عمر انسان دیده ارزشمندتر چیزی وجود ندارد. اگر یک شخص ارزشمند باشد پس همه آدمان اسلام آزادی را حقوق طبیعی هر یک انسان می‌داند. زندگی به معنی است اگر در آن آزادی نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه به آزادی انتخاب شخص دیگر دست نزده است و کسی را حتی به اسلام مجبور نکرده است. اگر پروردگار تو میخواست همه در روی زمین ایمان می آوردند، آیا مردم را مجبور میکنید که ایمان آورند؟ نصیحت ده، زیرا تو معلم هستی و بر آنها قدرت نداری. پیامبر صلی الله علیه و سلم آزادی انتخاب تمام مردم را احترام میکرد و این را به صحابه ها نش تعلیم میداد. در بنیاد دوم جمعیت سازنده آزادی انسان آمده است که هر یک انسان از روی تولد آزاد و برابر می شود و از این رو هیچ کس و هیچ چیز در روی زمین از انسان آزادی و حقوقهای بالاتر بده نمی تواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مادامی که بندش را برادرش را یاری دهد، الله به او یاری دهد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که جامعه باید کاملا انصاف باشد و کاملا به هر یک انسان از راه حقوق تولد کفالت داد که نوابسته از کس و ملت، جنس و دیگر چیزهای ضروری. حدیث مشهور میگوید مسلمانان کسی است که با زنان و دستش به مسلمانان ضرر نمیرساند.
اسلام حتی به حیوانات تجاوز کردن را منع کرده است و این پالیسی علمی جمعیتی سازنده را تشکیل داد که میگوید هر یک شخص با امنیت حیات سلامتی و اینچنین تأمین امنیتی پروژه اجتماعی و تأمین امنیتی کفالت داده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم رستقال و معتمد بود و به آن خاطر به او لقب محمد امین اعتماد نگذاشته شد و همراهانش گفت راستکار باشد. در حقیقت راستگویی انسان را به تقوا میبرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه یک بار و دو بار درباره انصاف اقتصادی سخن گفتند. دستور داده است که مال یکدیگر را از آن خود نکنند و به دزدان رشوه ندهند، پاره ندهند و نگیرند. قیمت حق را این سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی خوب بیان میکنند. نگذارید که ترس از مردم دارید، کسی را از گفتن حقیقت خودش باز دارد. بنیاد چهارم جمعیت سازنده مذهبین را بیان میکند که شفافیت و آشکار بیانی اطلاعات را برای همه از روی همه مسئله کفالت میدهد. از حرکت و تقسیم مبلغ‌های دولتی همه آگاه خواهند شد و در وزارت اخبار عامه همیشه اطلاعات حقیقی آشکارا پاکیزانه انعکاس میکرده است. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نیز ارزش‌های بلند معنوی و اخلاقی را به جامعه آورده و صحابگانش نیز این را میگوید. Посланник Аллаха, мир ему, учил отвечать добром رسول الله صلی الله علیه و سلم и не причинять никому зла, даже в ответ на зло. Мусульманам مسلمانان باید به جوانان تنها ناتوانی یاری رسانند، به یتیمان رحم کنند و به همه مردم مهربانی کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که به خردسالان رحم نکند موفق نمی شود. میان برادران صلح را برقرار کن. پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کار خیری که از روی اخلاص به خاطر خدا انجام داده می شود صدقه است و هر کار خیری که انجام داده می شود این رحمت از لب خانم بهتر خصلت نشان داده می شود. Посланник Аллаха сказал: каждый добрый поступок – это милостыня. К доброте относится то, чтобы встречать свое радостное выражение в лица и добавлять из своего ведра в его сосуд. Именно эти духовно-нравственные ценности пророка нашли свое отражение в пятой основе о созидательной идеологии. Согласно ей, в обществе популяризируется лучший طبق آن بهترین خصلت انسانی در جامعه تبلیغ گردیده. هر آن چیزی که ضد انسان نگرانیده شده است سرکوب کرده می شود. یعنی تبلیغ هر چیزی غیر انسانی خشونت، تجاوز و تفریقه منع کرده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه درباره تحصیل صحابگان و فرزندانش غمخواری میکرد و بارها درباره اهمیت علم و دانش برای هر یک آدم سخن می‌راند. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم میگفت جستجوی علم فرض هر مسلمان است. عایشه روایت میکنند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود که خداوند به او وحی کرد هر کی بر راه علم قدم گذاشته باشد رفتنش را به بیش آسان تر. فضیلت علم بهتر از فضیلت عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خودشناسی و رشد معنوی شخصیت اهمیت خاص میداد. میگوید هر کی از اسرار روحی دانست خود میداند در دیگر متحد مغرور نیست. ارزش دانش و رشد شخصیت موضوع رکن ششم سیزدهن ابشتوه که در آن گفته می شود که در جامعه سازنده تحصیلات رایگان و درباره برابر دسترس است. به هر کس حقوق به عمل برآوردن تمام قابلیت استعداد زیادی خود کفالت داده می شود. در اسلام اصطلاح عدل در عربی از جمله کلیدهاست و نام العدل یکی از 99 نام الله است. در قرآن می گوید البته الله به شما فرمان می دهد که اموال را به صاحبش برگردانید و چون در میان مردم حکم کنید و عدالت
وقت سخن که گرچه بخشوادانش دخل داشته باشد ترازوی و عدالت پر کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه وداع درباره برابری بین مردم گفتند و بعضی قوم‌ها از نژادها و نژادها از دیگران برتری ندارند. یگانه خصوصیت فرق کننده مؤمنان تنها طبیعت خوب بوده میتواند و در اساس هفتم مفصل آشکار کرده شده است که تمام ثروت‌های طبیعی در بین ساکنان تمام کره زمین تحت نظر به انداش حق منوپول به رسوس‌ها راه داده نمی‌شود. مالکیت خصوصی و درآمد تنها با لیمیت مبلغ کپیتالیزاسی که جمعیت قرار کرده است محدود کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه دستور می‌داد که هیچ کس از کسی دیگر بالاتر نیست. بدان هر مسلمان برادر مسلمان است و مسلمان یک برادر است. این چنین معنای آن را دارد که هیچ کس به شخص دیگر قدرت ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حاکمیت جامعه نسازیده است. خلافت نمی سازد. خلافت عمر با رفیقش پس از رفتن پیامبر به خانه الله ساخته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم جامعه دوستی، عدالت، یاری، بین همدیگری و برابری بنیاد کرده است. او پادشاه نبود. پیامبر به مردم فرمود من پادشاه نیستم، من تنها پسری زن هستم. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم عادی زندگانی میکرد. بالای تخته میخوابید، بازار میرفت و پیش از رفتن به نزد الله دینارهای آخرین را به مردم تقسیم میکرد. محمد کدام از شماست؟ مشورت با دیگران نیز از خصلت‌های خود محمد صلی الله علیه و سلم بود و این یکی از سنت‌های مهم پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سیرت نزدیکی به خداوند متعال و نازل کردن وحی الهی بر او دست می‌داشت و از عیاران دوستانش الله تعالی согласно которой власть в созидательном обществе вообще отсутствует, так как ответственность за общество в целом, за его развитие и условия жизни берет на себя каждый человек. И поэтому каждый человек участвует в управлении делами общества через принятие законов, направленных на улучшение жизни человека. چنانکه 8 پایه جمعیتی سازنده را می‌بینیم. این از آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام انسانیت آورده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در پیمان مدینه پایه جمعیت سازنده را گذاشته است. حتی 14 عصر پیش ما مسلمانان می‌توانستیم یک جامعه محبت، برادری، عدالت بنیاد کنیم و آن را در تمام جهان پهن کنیم. اگر ما از راه خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکردیم، از علی پشتیبانی میکردیم، پس 1000 سال میتوانستیم در جامعه سازنده زندگی کنیم و شاید در یک ایدئالی. در نهایت جمعیت سازنده تنها یک پولگذاریش و جمعیت ایدئالی است. در آن وقت همه آدمان نه تنها به همه چیزهای ضروری تامین میشوند، وقتی که همه در آبادی و امنیت می‌کنند. جمعیت ایدئالی آن است که همه مردم به همدیگر برادر شوند و همه برای رضایت الله زندگی کنند. این جمعیت را روح صمیمیت، عدالت و پاکدامنی فرا گرفته است. جمعیت سازنده حاکمان و پیشوایان دین منصب‌های بلند، شهرت، پول، هوس و کیف و صفا را الهی نمی‌کنند. چنان جامعیت تنها الله را می‌پرستد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواست که همه چیز خوب باشد تا تمام جهان همچون یک امت زندگی کنند. پس با استثنای اصطلاحات معاصر او می‌خواست که آدمان در یک جامعیت سازنده زندگی کنند مثل بدن در آن کسی بالاتر و پستر نیست. هنگامی که حیات انسان از همه ارزشمند избранными, потому что пророк говорил, что в последние времена
انسانیت به انتخابی دچار می شود، زنده یا مرده. یعنی متحد شویم و یک جمعیت سازنده سازیم و آنگاه الله هزار ساله طلایی را نصیب گرداند، یا اگر بی‌فعال باشیم روز قیامت فرا می رسد و آنگاه هیچ کس امکان زنده ماندن را ندارد. ما انتخاب می کنیم که یا آینده تمام انسانیت وجود دارد. ما وظیفه داریم وضعیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به جا آوریم و جمعیت سازنده بنیاد کنیم و ما باید طور زندگی کنیم که پیامبر ما به ما وصیت کرده است. برادران و خواهران عزیز، جمعیت سازنده یک جامعه وظیفه امت و هر یک مسلمان است. تصور کنید شادی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام بنیاد جمعیت سازنده و از این رو آرزوی او را عملی می‌گردد. 14 عصر پیروی مشرکان بودیم، اما امروز با لطف الله فرصت داریم دنیا را دیگر کنیم تا پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما فخر کنند. ما مسلمانان صادق به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم باید در صف پیش کسانی باشیم. گویا ما مسلمان درک میکنیم که برداشت هر یک ما چگونه مسئولیت جدی و چه شرف بزرگ است. مغز ما امروز میتوانیم جهانی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزو میکرد، جهانی را که پایه‌اش پیامبر محبوب و بزرگوار گذاشته است بنیاد کنیم. 14 عصر پیش از این پیامبر خدا از آخر زمان میدانست و با ما درباره آن حکایت میکرد. آن وقت هم میدانست که ما را چی انتظار است و همه ما را غمخواری میکرد. حالا زندگانی میکنیم که ما با راه خلاص را داد. امروز ما آن جمعیتی سازنده میگوییم، اما گپ نه در نام بلکه در ماهیت است که وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خصوصی خود را دارد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که بزرگترین مردم است از ما امید دارد و ما حق نداریم که امید او را سفید نکنیم. بیایید به این پارچه برنامه بیشتر از شعور با اشتراک ایگور مихайлович Данилов نظر اندازیم. و پیامبر از آخرین خیلی امیدوار بود و با آن برگزارندگان که در زمان امروز زندگی میکند خیلی امیدوار بود. بله، خوب، او امید دارد اما امید نداشت. خب زنده است به خلاف کسانی که از مشرکان پیروی کردند. و امیدوار است که بشریت دخول میتواند اسلام را در شکل پاکش قبول کند و اینکه امت توانی متحد شدن را دارد و دخول آدمانی هستند که در حقیقت او با صداقت و خود را دوست می‌دارند. ایگور میخайлویچ، اما از موقع اطلاعاتی امروزه چگونه فهمیدن ممکن است که در زمانه مهدی عیسی ضد مسیح را مغلوب خواهد کرد؟ ببینید، اینجا باز چنین تفسیر است که از جانب این مشرکان و پیروان آنها نوشته شده همه چیزها تخریب کرده از درون بیرون کرده و بر اساس تفسیر آنها باید چنین باشد. وقتی که مهدی میآید و او هنوز پنهان است، دجال میآید و در اینجا عیسی مسیح میآید که ضد مسیح را مغلوب میکند و کلام را به مهدی میدهد تا که خود را ظاهر کند. خوب نگرید، تصویرها، عملها و همه چیزهای جهان عزیز و آدمان تنها تماشا میکنند و مردم انتظارند و آن چگونه باید باشد، زیرا آن وجود ندارد اما در حقیقت باید باشد و چنان که باید در اصل باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره سخن گفت، این که مهدی وقتی ظهور خواهد کرد که آدمان را جهان را تغییر میدهد، یا با عبارت ساده جمعیتی سازنده میسازند، جامعه را میسازند که بهترین مردم پیامبری تمام بشریت آن را وصیت کرده است.
новбаста аз дин ман инро мегӯяд, зеро худи паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам буд. Мо як худо дорем новбаста аз он ки мо бо ӯро чӣ гуна меноем ва ин охирин паёнбар аст, бинобар ин ӯ паёнбари ҷаҳони мост. Хуб, ман инро содда мегӯям, агар одамон таъмаи гурур, хоҳиши худ ба касеро идора карда тавонанд онҳоро идора кунанд тавассути як мафҳуми қудрат, пурхӯрӣ ва тамкорӣ, ва агар одамон ин корро карда воқеан бунёд кунанд, ҷаҳонро тағйир медиҳед барои наҷоти инсоният. Ҳоло савол танҳо дар бораи наҷоти инсоният аст. Он гоҳ Маҳдӣ зуҳур хоҳад кард, аммо ин раванд ҷараён дорад, аммо муваффақат шудан ё не аз ҳар як шахс вобаста аст. Савол ҳамин аст: агар ин ё ҳама маънои аслии калима, ҳар як шахс Исои Масеҳ аст ва ҳар як шахс бояд даҷҷалро дар худ мағлуб кунад ва ҳақиқатро қабул кунад, ки паёнбар Муҳаммад дар ин ҷо охирин касест, ки ҳақро аз ҷониби Худо эълон кардааст. Гап дар ҳамин аст. Бубин ин чӣ қадар оддӣ аст. Яъне дар ҳама ин майдони ҷанг ҳаст ва муҳим он аст, ки нур пирӯз шавад. Комилан, агар шахс дар худаш галаба накунад, пас умуман дар бораи чӣ гуна галаба сухан рондан мумкин аст? Дар ниҳоят ин муҳимтарин галаба аст, мағлуб кардани ҳайвонону ваҳшӣ дар худ ё зидди Масеҳ. Дуруст. Ин ҳама ҷолиб аст. Хайр, фарз кардем дар ин бора бисёр гап мезананд, бисёр менависанд, вале ман инро мегӯям, рафиқон, ба худ нигоҳ кардан бас аст. Дурӯғ нагӯ, дар ҳаво парвоз накун. Худатон медонед, ки чӣ тавр худро аз шуъур баланд накунед, балки ба чашми ҳақиқат нигаред ва шумо мефаҳмед, ки ин то чӣ андоза дуруст аст ва то чӣ андоза ҳақиқӣ будани Исои Масеҳ Муҳаммад пайғамбар гуфт, ва чӣ қадар мо инсонҳо таълиму донишонҳоро таҳриф кардаем, чӣ тавр мо ҳақиқатро ба дурӯғ табдил додем, чӣ тавр мо зиндагиро, ҷовиданаро ба тасвирҳои моддӣ, фантазияе табдил додем. Чаро мо ин корро кардем? Барои идора кардани якдигар, барои он ки як умри инсон хеле кӯтоҳ бошад ва хеле хурд аст. Мо чанд вақте зиндагӣ мекунем? Қариб ҳеҷ чиз. Хуб, барои он ки ин чизеро барои фоида сар накунанд, то сифатҳои асосии зидди масеҳии худро қонеъ кунанд. Аст на? Аммо дар айни замон дар ҳар як мо ислоҳи Масеҳ вуҷуд дорад, муҳаббати Худо. Дар ҳар яке мо шахсияте ҳаст, ки ба сӯи ҳазрати Муҳаммад ва ба Аллоҳ таоло орзу мекунад. Аст не? Пас набоста аз дин, зеро динҳо аз ҷониби одамон сохта шуданд. Оё Исо динро ба ин ҷо овард, ё Муҳаммад пайғамбар динро ба ин ҷо овард? Не. Онҳо озоди шудӣ ва ҳоят оварданд, онҳо муҳаббатро ба ин ҷо оварданд. Ташаккури зиёд ба шумо, Игорь Михайлович, барои хиради шумо, ки ба мо ин қадар бепарвою саховатмандона медиҳед. Воқеан ҳоло ҳамааш ба мардум вобаста аст. Мо имкон дорем, ки орзуи паёнбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро амалӣ созем. Вай ба мо умед дорад ва боварӣ дорад ва мо метавонем ин корро кунем. Ҳоло мо мехоҳем ба шумо саргузашти духтари ҷавони Афғонистон шаҳри Кандаҳоро, ки маро то ба худ такон дод, нақл кунам. Бо вуҷуди ҷавон буданаш, зиндагии ин духтар пур аз меҳру хироти Аллоҳ аст. Маҳдия дар синни 16-солагӣ суханони ҳақиқи паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалламро фаҳмид. Ман фаҳмидам, ки ҷамъияти содада ки паёнбари бузургамон саллаллоҳу алайҳи васаллам орзу мекард ва барои амалӣ кардани орзуи ӯ, вай ба паҳн кардани ин маълумот шурӯъ кард. Вай ба ҳайси тарҷумони ҳамзамони фотим дар анҷуманҳои
بین‌المللی که به موضوع جمعیت سازنده بخشیده شده است اختیاری آن است. برای آن شماری هرچی بیشتر آدمان درباره جمعیت سازنده معلومات گیرد. 12 نوامبر در روز پخش مستقیم انجمن بحران جهانی نجات ما در وحدت است چراغ در خانه مهدی خاموش کردند. درک کرد که در آن روز متاسفانه دیگر کسی نبود که به ترجمه انجمن به فارسی شروع کند و تصمیم گرفت که به شهر برود تا امکان پیوست شوی به اینترنت و ترجمه انجمن را برای همه آدمانی که به زبان مادری او صحبت میکند پیدا کرد. مهدی با برادر خردی 12 ساله‌اش رفت اما در راه در زادگاهش به آنها کودکان 3 مرد مسلمان حمله کردند. نوتبوک را از دست کودکان گرفتند لطو کردند. مهدی به طور معجزه و از سوی استفاده از خود رها یافت. این 3 نفر حتی تهدید کردند که آنها را میکشند. مردان آنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای حفظ زنان و کودکان دعوت کردند در زمان ما برای آنها تهدید میکنند. ای مسلمانان ما چطور اجازه دادیم که در دنیا هیچ زن و هیچ کودک از زوروری امین نباشد؟ استغفرالله. تصور کنید که این جوانزن مسلمان جسور چرا از سر گذراننده است. اگر ما در چنین جامعه زندگی می کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره آن گفته بود هیچگاه به سر کسی نمی رسید. من خودم پدرم، خودم یک دختر و یک پسر دارم و مطمئنم که هیچ پدر نمی خواهد که فرزندش به چنین حالت گرفتار شود. پس چرا امروز در جهان این حادثه روی می دهد؟ چرا این با فرزندان ما روی می دهد؟ آیا ما این را تماشا می کنیم، خفه می شویم، خشمگین می شویم اما هیچ کار نمی کنیم؟ آیا ما درک می کنیم که بغیر از خودمان کسی جامعه ما را برای فرزندان و زنان ما امان نمی گرداند؟ تنها با برگشتن و وصیت کرده پیامبر خردمندمان صلی الله علیه و سلم این دنیا را زیبا و انسان دوست می‌گرداند. جهان ما پر از افراد ارزنده است که قادرند آن پیامبر صلی الله علیه و سلم را عملی سازند و ما در این باره مثال‌های زیادی داریم و مهدی یکی از آنهاست. آیا می‌دانی که واقعاً چی ما را در تاریخ مهدی به حیرت آورد و شاد کرد؟ با وجود آن که دختر از فشار شدید و عموماً به طور معجزه‌ای نجات یافت، در آن لحظه از همه بیشتر درباره خودش نه بلکه درباره آن بود که وی انجمن را ترجمه کرده نتوانست. این برای او خیلی مهم بود زیرا درک کرد که جمعیت سازنده آرزوی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و صرف نظر از همه گونه مشکلات و شرایط سنگین، شرایط نامساعد که مهدی در آن قرار دارد باز داد است و فعالیتش را ادامه می‌دهد. این یک مثال زن مسلمان حقیقی است که برای چیزی بالاتر از عبادت الله نیست. هر کسی که جمعیتی سازنده نسازد مسلمان نیست و البته مهدی امروز با ماست و حالا ما آن را میشنویم. Я мусульманка, мне 16 лет, и я много слышала. من مسلمانم. من 16 سالم. من درباره پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بسیار شنیدم. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم از پیامبران خدا برای مسلمانان و تمام مردم جهان بود. او معلم محبت و شفقت بود. او به ما آموخت که چگونه در آن جهان ثمره‌ناک‌تر باشیم و چگونه شخص مهربان باشیم. همیشه درباره چیزهای گوناگون احترام کردن زن، چگونه دانستن اهمیت تعلیم و فرزندان تعلیم میداد. همیشه میگفت که زنان و دختران و مردان حق دارند که برابر باشند و باید کنند. و او مثل یک شخص بزرگی
ба мо дар бораи чизҳои гуногун таълим медод ва ӯ марди асил, қаҳрамони ҳақиқӣ буд, ки хеле одами донишманд буд. Ӯ шахси иҷодкор буд ва ӯ муҳаббатро вирус дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон пахш кард. мо мебинем ки агар аз ҳар як шахс пурсем ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам кист, онҳо ба шумо мегӯянд ки паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд ва устоди муҳаббат аст. ва новобода аз дигарман ки Иса ҳинду набуд, Муҳаммад мусулмон набуд, Исо насронӣ набуд ва одамони дигар ҳамаашон муаллими муҳаббат мебошанд. Онҳо шахсе хеле меҳрубон ва дилсӯз буданд ва мегӯянд ки аввал одам шудан лозим аст. Хороший ли ты мусульманин? Сначала стань хорошим человеком. Хуб ҳастӣ, аммо аввал инсони хуб бош. Он гоҳ шумо метавонед мусулмони хуб ё масеҳӣ ё яҳудӣ бошед. Пас мо метавонем бидонем, мо метавонем фаҳмем ки ӯ шахси хеле дигар буд ва дар бораи ҳама чиз, ҳатто таҳсилот камилан мусбат буд. Шумо медонед, дар Афғонистон ҳозир духтарҳо ҳақ надоранд хонанд ва ё кори дигар кунанд. Зеро баъзан мегӯянд, ки духтар хастаи ва ҳақ надорад. Аммо паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам буд. Андешаи ӯ тамоман дигар буд. Ҳамеша моро ба таҳсил даъват мекард. Дар Қуръон як ояти машҳуре ҳаст, ки мегӯяд что означает читать, учиться. Образование очень важно в исламских странах. дар кишварҳои исломӣ таҳсил хеле муҳим аст, аммо аз сабаби баъзе нодонӣ ва он нафароне ки ба ин корҳо мухолифанд мегӯянд, ки духтарон ба чизе лоиқ нестанд. Аммо не, паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам тамоман дигар буд. Ӯ ҳамеша андешаи ӯ аз он одамоне, ки манфӣ буданд, фарқ мекард. Я уже давно присоединилась к вай муддати зиёд ки ман ба ҳайси тарҷумон ба ҷамъияти созанда ва ман онро ёфтам, мисли ақидаи паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки мардум баробаранд, якдигарро эҳтиром кунанд. Шумо аз кадом кишвар ҳастед, аммо шумо мегӯед, ки дар бораи худ суҳбат кунед, дар бораи худатон бигӯед, шумо чӣ мехоҳед, барои шумо чӣ муҳим аст. Ҳамин тавр ҷамъияти созанда яке аз намунаҳои ин идеяест, ки мо як ҷомеаи ҷанбаро бо фарҳангҳои гуногун ва одамони гуногун эҷод ҳамроҳ мешаванд ва мегӯянд, мо сазовори эҳтиром ҳастем, мо сазовори чизи нек, ҳаёти хушбахтона ва ҷаҳони осоиштаи бидуни ҷанг ва хушунат ҳастем. ва воқеан муҳим аст, ки ҳар яки мо масъулиятшиностар ва фаъолтар бошем ва дар бораи воқеият, дар бораи ҳақиқат ҳарф занем, ки ҳамаи мо сазовори эҳтиром ҳастем. Мо ҳама як ҳастем. Маълум аст, ки мо аз миллатҳои гуногунем. Мо аз миллатҳои гуногунем ва минтақаи вақти мо дигар аст. Аммо ҳисси масъулият имрӯз мо як ҳиссиётро дорем. Мо метавонем дар бораи чизҳо фикр кунем, эҳсос кунем, ки мо хушбахт нестем. Мо аз камбизоатӣ, ноамонӣ ва табъиз ин гуна чизҳо азоб мекашем, вале мо ҳамаи инро якҷора ҳис карда метавонем. Пас вақти он расидааст, ки ҳақиқатро бигӯем ва ҳарчи бештар эҷодкор шавем. Зеро агар мо фардо чунин мешавад, мо бештар гурӯҳда хоҳем, мо бештар бадбахт мешавем. Вақти имрӯз барои самараноктар шудан ва ин фақат бо гуфтани он имконпазир аст, ки мо ҳама якдилем ва амал мекунем. Зеро бисёриҳо гуфта мешавад. Бисёр одамоне ҳастанд, ки мегӯянд, ки ман дигар мешавам, дар дунё ман аз ҳоло самараноктар хоҳам буд.
اما آنها از آن سبب نیستند پیدا کرده نتوانستند یگان پیشروی پیدا کرده نتوانستند و امروز وقتی عمل کردن و گفتن حقیقت است. همین طور امروز من خیلی مطمئنم که تمام مسلمانان این انجمن را تماشا میکنند و آنها خواهند بود، آنها بیشتر توجه خواهند کرد و من از هر یک شما نه تنها مسلمان میخواهم، زیرا همه ما یک هستیم، در نزد این دنیا مسئولیم و من بی‌صبرانه انتظار برای همه خوشبخت خواهیم بود و ما جهان آسایشی بدون جنگ و زیرآوری خواهیم داشت و ما یک جای خوشبخت خواهیم بود و وقتی آن رسیده است که حقیقت را بگویید و این کنفرانس را تماشا کنید و لذت برید و درباره محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر معلومات گیرید. تشکر زیاد مهدیه برای فهمیش عمیق و اشتراک فعالانه در بنیاد جمعیت آرزوی پیغمبری محبوبمان صلی الله علیه و سلم. کنفرانس امروزه برای آن تشکیل شده است که هر یک شخص اینچنین ماهیت آن چیزی را که پیامبران درباره آن چی گفتند، درباره آن چی آرزو میکردند عمیق درک کند، بفهمید که همه درباره جمعیت سازنده چی گفتند. حالا وقت عملی کردن آرزوی پیامبرانمان است. برادرای خواهران عزیز، هر کسی که حالا این کنفرانس را تماشا میکند، شما آدمانی هستید که علاقه بسیار چیزها را آموختید و بسیار چیزها را درک کردید و اکنون مسئولیت این معلومات را به آدمان دیگر رسانیدن. مبادله من بعدای این کنفرانس در دست شماست. اگر ما متحد نشویم و جمعیتی سازنده نسازیم، بدترین سناریوی روی میدهد که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم از آن آگاه کرده بودند. هر آن چیزی که ما امروز دیدیم و شنیدیم شهادت می‌دهد که ما در زمان آخرین زندگی داریم. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمودند که آخر زمان نه تنها مژده‌دهنده روز قیامت بلکه این زمانهای ظهوری امام مهدی و انتخابات انسان نیز هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ویدئویی درباره دو امام سخن گفت که مؤمنان باید از آنها پیروی کنند. درها پس از خودش از علی رفت، اما برای من و شما برای آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم ریاست را ترک کرد تا پیرو امام مهدی گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمودند که آنها هم علی و هم امام مهدی از خانه‌اش هستند و طوری می‌دانید که خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر از هر چیزی که با امتش خواهد بود می‌دانست و همه را خیلی دوست می‌داشت و آنی نشان داد که در کجا نجات یافتن می‌توانید گفت. ستاره پناهگاه امین و تکیهگاه اهل زمین و از هلاکت و آنان که از خانه منند، تکیهگاهی با اعتماد و پناهگاه امت من از اختلافاتند. اگر یکی از عربها مخالفت کند و با آنان که از خانه منند مخالفت کند از حزب شیطانند. و پیامبر نیز فرمود: احترام باشد ای اهل بیت من، در میان شما مثل کشتی نوح هستند. هر کس که در این کشتی بنشیند نجات می‌یابد و آنان که از این کار سرکش می‌کنند هلاک می‌شوند. می‌گوید که مهدی در سراسر جهان پادشاهی خدا را برپا می‌گردد و همه دلیل رحمت الله را می‌آموزاند. وابسته از دین مردم و از اصل همه کتاب‌ها می‌داند، زیرا که الله هدایت می‌کند. مهدی عدالت و ترتیبات را در تمام جهان برقرار خواهد کرد. قرآن کریمی و سنت را که در میان مردم به جان شدند زنده می‌کند. مهدی اسلام حقیقی را در پاکی خود به مردم برمیگرداند. اما چنانکه که قبلا ذکر کردیم در قرآن درباره مهدی ذکر نشده است، زیرا مشرکان دیده و دانسته درباره آن معلوماتی نگذاشتند و حالا بسیاری از مسلمانان ظهور مهدی را انکار می‌دهند، زیرا در قرآن درباره او چیزی گفته نشده است و در حدیث‌ها بندگان شیطان معلومات درباره مهدی را
тахриф карданд. Бисёриҳо куркурона ба китобҳои бовар мекунанд, намеомӯзанд ва намехоҳанд бифаҳманд, ки ҳар дар куҷо асту мушкилон дар куҷо навишта шудааст. Пас дар робита ба Маҳдӣ баъзе ҳадисҳо баён мекунад, ки ӯ гӯё аз авлоди бевоситаи Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам хоҳад буд. Аммо оё паёмбар гуфтааст, ки Маҳдӣ аз арабҳо хоҳад буд? Не. Паёмбар фаҳмуд, Худованд марде аз аҳли байтамро мефиристад. Ва бори дигар таъкид мекунем, ки аз хонаи ман маънои ассаломи худост. Мушрикон на танҳо суханони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро тағйир доданд, ҳатто мафҳуми Маҳдӣ кист ва барои чӣ ба ин ҷо меояд дигар карданд. Охир мегуфтанд, ки дар замони Маҳдӣ дунё дигар мешавад ва ҳама дурӯғҳо фош мешавад. Ин ба қудрати Умар ва пайравонаш тақдир мекард. Ин аст, ки дар Қуръон дар бораи Маҳдӣ чизе боқӣ намондааст. Зеро ҷомеае, ки Маҳдӣ хоҳад овард, баръакси он чизест, ки Умар ва пайравонаш бунёд мекарданд. Маҳдӣ ҷомеаи мусулмонони ҳақиқиро меорад, ки бар ишқ сохта шудааст, на бар рӯи стандартҳои дукарата, фиребу найранг. Зеро дар инчунин ҷаҳони даҳшатбор аст, ки ҳоло мо зиндагӣ дорем, инчунин дуруст аст ва ҳақиқат барои мушрикон бегона аст. Дугонаҳо доранд пайравии шайтонат. Ва мушрикон барои сафед кардани кирдори худ Симон Маҳдиро пас заданд. Онҳо моро бовар мекунонанд, ки имом Маҳдӣ меояд, то ҷанг оғоз кунад ва ҳама кофирон нобуд созанд. Аммо гуфта мешавад, ки имом Маҳдӣ дуздор аст ва барои ҳама мардум меояд. Ва нахуст имом Маҳдӣ хакеро, ки паёмбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам овардааст, пок мекунад. Дар нубуввати ислом омадааст, ки он чи Маҳдӣ рӯбарӯ хоҳад шуд, бадтар аз он чи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз аҳли ҷоҳилият, давраи ҷоҳилият дида буд. Ва чун поин биёяд, мардум Қуръонро бар зидди ӯ тафсир мекунад ва ба воситаи Қуръон бо ӯ баҳс мекунад. Яъне дар баҳс бо ӯ ба Қуръони ба Умар ва ёрини тахриф кардан истинод мекунад. Ҳоло мо ҳамчун ҷомеа дар ҳолати бадтар аз замони паёмбари Муҳаммад қарор дорем. Зуҳури имом Маҳдӣ рӯйдои бисёр муҳим ва тақдирсоз барои тамоми уммат аст. Имрӯз барои мо муҳим аст, ки хато накунем. Муҳим аст, ки интихоботи ягонаи дурусте, ки тамоми башариятро наҷот медиҳад, пайравӣ аз имом Маҳдӣ. имом Маҳдӣ офтобест, ки бо башарият тулӯ кардааст. Роҳеро, ки ба сӯи Аллоҳ мераванд, равшан мекунад ва ҳатто дар замони нихон буданаш низ нурҳояшро мебахшад. Мусульмане всего мира мусулмонони саросари ҷаҳон интизори имом Маҳдӣ ҳастанд. Али ибн Абу Талиб Али ибни Абу Талиб разиаллоҳу анҳу ривоят мекунад, ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам агар то охири замон танҳо як рӯз боқӣ монда бошад ҳам, Худованд шахсе аз аҳли хонаи ман аст, ки заминро аз адолат пур мекунад, чунон ки пештар аз он аз зулм пур шуда буд. Замон омадани имоми Маҳдӣ расидааст. Ҳама аломатҳои омадани аллакай ба амал омадаанд. Дар ҳадисҳо эпитетҳои зиёде мавҷуданд, ки сифату моҳияти ӯро инъикос мекунанд. Имом Маҳдӣ имомест, ки роҳбарии ҳақ, ки ба сӯи ҳақ мебарад. Бисёриҳо омадани ӯро як ифшои беасос мешуморанд, аммо ин ҳақиқат хоҳад буд. ӯ дорои ҳикмати умумии ҳамаи паёмбарон ва авлиё хоҳад буд. Дониш ва моҳияти ҳамаи дар қалби ӯ хоҳад. ӯ заминро аз сулҳ пур мекунад ва ҳамаро дар як бародарӣ муттаҳид мекунад. ӯ имон аз ҳама мардумон ба он чиро, ки Аллоҳ ҳалол ва ҳаром кардааст ва инчунин дар амру наҳйҳои мухталифаш огоҳтар хоҳад буд. Ҳамин тавр ба ҳеҷ як аз мардум ниёз надорад, балки ҳама одамон ба ӯ эҳтиёҷ доранд.
имоми замон ба маънои имоми замон аст, яъне ӯст ки тасмим хоҳад дод ки вақти бештаре барои инсоният хоҳад буд. ӯро имоми охири замон мегӯяд ки аллакай расидааст. паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки дар охири замон замони имом маҳдӣ аз Қуръон ғайр аз шакли зоҳираш чизе боқӣ нахоҳад монд ва аз ислом ҷуз номи ӯ нахоҳад монд ва худро ба ҳамон ном хоҳанд дод ки аз ҳама хеле дур бошад. масҷидҳо пур аз мардум мешаванд, аммо ҳақ дар онҳо нестанд. дар он айём сарварони дин бештар шарир хоҳанд буд, исьён ва фитнагарӣ меафкананд ва ба он ба сӯи онҳо бармегарданд. алқаим, он ки барои ростӣ қиём мекунад, ҳақро барқарор мекунад ва умматро бар роҳи ҳақ ҳидоят мекунад. ӯ ҳамон гунае мекунад ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз байн мебарад ва он чиро ки пеш аз он буд нобуд мекунад. ҳамон гуна ки паёмбар расмҳои замониятро вайрон карданд, дигар динҳое ки бистар карда ва таҳриф шуданд ва аз ҷониби маҳдӣ дар ҳақиқат ба покии аслии худ баробар барқарор хоҳанд кард. قائم مهدی می آید تا حسی مقدس گمشده‌را برقرار کند. وی پیش از همه اسلام را در پاکی و یگانگی اصلی آن احیا می کند. گفت اسلام آشتی کردن انسان در نوبت اول با الله و انسان با انسان است. چرا در تمام دنیا اسلام باشد، یعنی مردم باید با همدیگر صلح و آسایشتگی داشته باشد و از این هم بیشتر با الله صلح و آسایشتگی داشته باشد. И, конечно, сердца людей, живущих в такой ситуации, پیش از ظهور مهدی سرزمین پر از ظلم می‌شود. بی‌عدالتی و البته قلب آدمانی که در چنین وضعیت زندگی می‌کنند ناامید می‌شود. ظهور مهدی سرنوشت بسیاری از مظلومان و بی‌نوایان و فقیران را آسان می‌کند و دل‌های آنها را شفا می‌بخشد. بنابراین او را جلوگیری می‌کند و همه مناسبت برادرانه دارد و یا همه را خوب می‌شناسد باشد. مردم می‌بیند که او سعادت بهشت است. نور الهی از می باشد. به مردم دین نو نمی آورد. همه دانش‌های روحانی و ماهیت همه دین‌ها در قلب او شکوفند. مثل باغ نو او دوست خواهد بود و مشاور او به مردم راه راست را نشان می‌دهد. قطب شمسی، قطب آفتابی در آنجا نگاه الهی روانه شده است. در این زمان به لطف الله ندا از جانب او می آید. بسیار آدمان در سینه‌اش حسی فوق‌العاده احساس می کنند و بسیاری ها نمی دانند که این و دعوت او در سینه باید مخصوص داده می شود و مثل آفتاب نورپاشی می کند و به همه برابر قوه معنوی می بخشد و کسی که به سوی آفتاب روی آورده است زیر شعاعهای عشق و لطف او جلوه می کند. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا امام مهدی در وقت پنهان شدنش و شریکانش سودمند خواهد بود؟ او جواب داد بله، سوگند به ذاتی که مرا پیامبر گردانید برزنی میهمان داشتن او از نور او استفاده خواهد کرد، همچنان که مردم از نور آفتاب استفاده میکنند حتی وقتی ابرها پوشیده شود. بسیار مسلمانان از آدمان او مدتی طولانی نمیدانند این روح مقدس دو لباس میپوشد، یکی باطنی و دیگری بیرونی. در این وقت هر کسی که الله را صمیمانه دوست می‌دارد می‌تواند او را احساس کند و شناسد و آنان که او را می‌شناسند هدایت مهدی را می‌پذیرند و او را پشتیبانی می‌کنند و یاری‌شان می‌کنند. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که این مردم بهترین مردمان زیر الله تعالی به آنها حکمت عطا کرده است. در حقیقت آنها دوستان حقیقی منند و برایشان عشق و محبت دارم و از همه اول جناب امت هستم. هر که مهدی را نشناسد مسلمان نیست. گفت هر کسی که در حقیقت به سوی الله آمد باید معاشرت کند، باید بیش از همه سخنی را که الله فرستاده‌اش بشنود.
برای همین او به اینجا فرستاد که زندگان او را شنوند، اما او تنها برای مردگان، یعنی آنهایی که شیطانها در سر راهنمایی میکنند پنهان است، زیرا میگوید نه این طور شده نمیتواند. آن فرشته درون لرزان را میبیند، احساس میکند و او را میشناسد، ولی شیطانها میگویند نه این طور شده نمیتواند. و مردم آنچه را که شیطانها بر آنها فرمان میدهد قبول میکند و آنچه را که فرشته شان میگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که مهدی در میان قوم من باشد، قوم من زمانی از شکوفایی بهره‌مند خواهد شد که تا حال ندیده بود و تمام دنیا پر از فیض و فراوانی می شود. همچون گفته می شود که در زمان امام مهدی امت به بلندترین درجه شکوفایی می رسد، بیشترین در تاریخ خواهد شد و از هر سه امتی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در زمان مهدی به کمال خواهند رسید و این به شرافت نعمتی که خداوند در زمین مهدی عطا کرده است صورت خواهد گرفت. دنیا پر از فراوانی می شود تا هر کس بپرسد به من ده و در جواب بشنود بگیر. ثروت در بین هیچ کس به اندازه پاکسازی زکات احتیاج ندارد. اما چنین دنیا، چنین زندگی ما باید سزاوار شویم. پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم فرمودند که مردم برای ظهور مهدی شرایط فراهم آورند. امام مهدی در پنهان است تا زمانی که زمین برای آمدن او آماده شود و تنها ما مردم به اعمال نیک و پاکسازی معنوی خود آمدن او را پیزانیم، زیرا این قدم اول و کفالت خاک معنوی آمدن دیر انتظارش است، زیرا او گفته است البته الله احوال مردم را تغییر نمیدهد تا آنگاه آنها خود را دگرگون نکنند. ظهور مهدی آخرین زمان نیست، زمان انتخاب انسانیت است. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم دو راه را پیشگویی کردند، یا قیامت و فلاکت های مدهش یا دنیای فراوانی و فیض. همه‌اش از انتخاب هر یک شخص وابسته. پرچم مهدی باید در قلب ما برافته شود. وقتی جنجال و جنگ نیست، وقتی مطیع و عمل کردن و وصیت الله اجرا کردن لازم است. مسئولیت ما همچون مسلمان حقیقی متحد و بنیاد یک جامعه سازنده است که بزرگترین مردم در آن آرزو داشت و در آن امام زمان خود را ثابت کرد و تنها در آن صورت فیض بی‌سابقه بر تمام امت برای هزاران نفر نازل شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهشت برای کسی است که با او دیدار است، بهشت برای کسی است که او را دوست دارد و بهشت برای کسی است که به او ایمان آورد. بیایید ای دوستان شیطان را مغلوب کنیم، بیایید یک جهان خوب سازیم و بیایید دوستان آغاز کنیم از آن چیزی که پیامبرمان به ما وصیت کردند. بیایید یکدیگر را دوست داریم، آنگاه امکانیت زندگی را پیدا میکنیم. و یک چیز دیگر به مهدی فرصت بدهید که خود را ظهور کند. امام مهدی محبوби офариниш аллоҳост. маҳдӣ ба як одами оддӣ монанд аст ва аз дигарон фарқ надорад. аммо фарқи ӯ аз дигарон дар он аст ки ӯ дар дарун уқёнуси бепоёни муҳаббат дорад. бо муҳаббати бузург дар бораи Аллоҳ, дар бораи паёмбарони Аллоҳ, дар бораи паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам сухан меранад ва ӯро бузургтарини мардум, алмос ки комилан поку шаффоф аст мехонад. имом маҳдӣ ба ҳама бо меҳрубонӣ ва муҳаббат муносибат мекунад. нерӯи бузурги рӯҳонӣ аз ӯст. аз он танҳо зинда эҳсос карда метавонад танҳо мусулмони ҳақиқӣ. ва дар бораи он мусулмонони ҳақиқӣ ки ба маҳдӣ ёрӣ мерасонад гуфта мешавад: хушбахтанд онон ки дар замони ниҳони коим
رسمانی دوستی رو به دست گرفتند. آنها از ما و از آنهاییم. آنها از راهبری ما قناعتمندند و ما نیز از صداقت آنها به ما قناعتمندیم. میگوید که یاوران مهدی الله را دوست دارند و الله آنها را دوست می‌دارد. در نزد مؤمنان фурӯтан ва дар назди кофирон устувор бошад ва аз маломати сарзанишгарон наметарсад. Али ибн Абу Талиб аз ҷасорат, ҳират ва фаҳмиши имом Маҳдӣ ва касоне ки ба ӯ ёрӣ мерасонад тасвир мекунад. Али гуфт: гурӯҳе аз мардумро худованд ҳамчун ҳамшере ки охангар тез мекунад, омода мекунад. Чашмонашон аз вахи равшан мешавад ва маънои ботини Қуръони Карим ба гӯшашон ошно мешавад ва ҳар субҳу шом хосаи ҳикмат нӯшонидашон дода мешавад. Ба ҳама муъминоне ки ба Маҳдӣ пайвастанд, қудратҳои махсуси муъҷизавӣ дода мешавад, ки хоси онҳо иртиботи эҳсосот бо имом Маҳдӣ аст. пешгӯиҳои ислом мегӯяд: дар замони зуҳури коим Аллоҳи азза ва ҷалла гӯшубинҳои муъминонро чунон рушд медиҳад, ки бидуни ҳузури пайғамбари миёни Маҳдӣ ва ба онҳо сухан гӯёд ва онҳо ӯро хоҳанд шунид ва хоҳанд дид, вале ӯ ҳатто аз ҷое ки уст тарк нахоҳад кард. ҳоло имом Маҳдӣ дар пинҳон аст ва бисёре аз мусулмонон танҳо мунтазири он ҳастанд, ки ӯ биёяд ва ҳама мушкилиҳояшонро ҳал кунад ва барояшон баракат диҳад. Аммо пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам фаҳмудааст, ки мо мардуме, ки бояд замин омода кунем, то имом Маҳдӣ аз пинҳои берун шавад. Маҳдӣ зуҳур мекунад ё на ба мо вобаста аст. Гуфта мешавад: имом Содиқ низ мефаҳмояд: ин падида зуҳури имом ва қиёми ӯ рӯй намедиҳад, то як каме намонад, ки бар мардум ҳукмронӣ накунад, то касе нагӯяд: агар мо ҳукм мекардем, пас одилона муносибат мекунад. ва танҳо баъд аз он қоим, ҳақиқӣ ва адолат эҳем мешавад. имом Маҳдӣ танҳо пас аз он эҳем мешавад, ки дар рӯи замин як каме боқӣ намондааст, ки бар дигарон қудрат дошта бошад, пас ҷомеа комилан одил мешавад. яъне макс мо бояд ҷомеаи покии ахлоқӣ, баробарӣ ва адолат бунёд кунем, яъне ҷамъияти созанда бунёд кунем. Ягона шарти зуҳури Маҳдӣ ҳамин аст. дар нубуввати ислом омадааст: чун зуҳуроти имом Маҳдӣ биёяд, ҳукмро бар адолат барпо мекунад, ки дар он шарру зулм барбор меравад. ҳамаи роҳховароҳо комилан бехатар хоҳанд шуд. замин баракати худро пора медиҳад. ҳамаи одамон ба ҳуқуқҳои худ барқарор карда мешавад. ҷаҳон ганҷҳо ва баракатҳои худро нишон хоҳад дод ва он гоҳ мискинро ёфтан мумкин нест, то ба ӯ садақа диҳад, зеро ҳамаи муъминон ба чизе муҳтоҷ нахоҳанд шуд. ӯ зиндагии ҳоксорона ва мулоҳизаҳои нозукро таълим медиҳад. ӯ шуморо мефаҳмонад, ки шаъну шараф як ҳолати ботинист, ки дар миёни ду ифрод қарор дорад ва бар баробарӣ ва адолат асос ёфтааст. таълимоти Қуръони Каримӣ ва суннати пайғамбари Акрамро пас аз нодида гирифтани ҷаҳон баргардонад. илму дониши олиро ҳифз ва истифода мебарад. назорати вай аз болои он пурра мегардад. вай бо дониши олӣ баҳои баланд дода, онро ҳамеша бо эҳтиром истифода мебарад. ақли ӯ аз хоҳиши расонидани зарар ба инсоният озод хоҳад шуд. дониши олӣ бо ӯ монанди баъзе молу мулке хоҳад буд, ки дар гузашта сӯистифода мешуд, вале ҳоло барои дубора ва дуруст истифода кардан иҷозат медиҳад. дар аввал ӯ мисли як бегонаи беҷура ва бадном хоҳад буд. ба ислом дар ҳолати ноумед ва нотавон хоҳад буд, мисли шутури лоҳагар, ки сараш пасту думашро суст меҷунбонад.
аммо он гоҳ ӯ малакути худро дар тамоми ҷаҳон барқарор хоҳад кард. Ӯ ба ҳама далели раҳмати Худоро таълим хоҳад дод. Коҳиши ӯ ба инсон дониши ҳаёти дурустро медиҳад. Яъне мо мебинем, ки дар бораи арзиши зиндагиро ва баробарӣ, адолат ва амният чӣ гуфта мешавад. Ин дар бораи дониши олия аст. Дар бораи ҷамъияти созанда гуфта мешавад. Паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: халқи ман давраи шукуфониро аз сар мегузаронад, ки онро то ин дам надида буд. Аз ин рӯ, бародарон ва хохарони мусалмонон, вақти ҷанҷол ва ҷанг нест. Вақт ҳаст, ки муттаҳид шавем ва амал кунем ва он чизеро, ки Аллоҳ васият кардааст, иҷро кунем. Парчами Маҳдӣ бояд дар қалби мо барафрохта шавад, зеро байраки ӯ дар дили мост. Пас гузаштагони моро бубахш ва мо метавонем мусалмонро, ки фирехтаи фарзандони яхфе шуда буданд, аз бандагии шайтон ба хонаи Аллоҳ баргардонем. Мо барои ҳама масъулем. Бародарон ва хохарони мусалмон, ба шумо муроҷиат мекунам, биёед орзуи паёмбаромонро ба амал барорем. Ҳама чизро фаромӯш карда, аз сифр, аз сафед сар кунем. Биёд ба Маҳдӣ имконияти зухур диҳем. Сегодня звучала истина, и каждый настоящий мусульманин будет увиден пророком и услышан Аллахом. имрӯз ҳақ гуфта шуд ва ҳар мусалмонии ҳақиқӣ назди паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебинад ва дар наздики Худованд мешунавад. Конференсияи имрӯза гайр аз ҳақиқат чизе нест ва ҳақ танҳо бо фармони худи Худо метавонад садо диҳад. Паёмбар дар бораи замони мо фармуданд, ки он замон замонаи ҳақ, замони ҳақ, бозгашти ислом ва поксозии он хоҳад буд. эҳсос мешавад, ки паёмбар ҳоло ноаён бо мо ҳузур доранд ва эҳсос мешавад, ки ӯ барои мо чӣ гуна шодӣ мекунад, чӣ гуна мешавад, ки гуфт, ки ҳақиқат бо раванд дар 4 аср садо дод. Ин як шонси бузург аст барои тамоми уммати мусалмонон, барои пайравӣ аз паёмбар. Барои ин ҳар яке мо бояд бо худ инсоф бошем, зеро танҳо ба ин васила метавонем исломро дар дохили худ пок созем. Ба худ ростқалбона ҷавоб диҳед: чаро шумо дар ислом ҳастед? Ту чӣ мехоҳед? Чаро шумо худро мусалмон мегӯед? Барои он ки падару модару мусалмонанд? Оё ту мусалмон ҳастӣ, ки паёмбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам дӯст медорӣ ва ба ӯ вафодор ҳастӣ? Агар мусалмон бошед, агар ин конференсияро тамошо карда бошед, ба ҳамагон бигӯед ва ҳатто ба онҳое, ки чизе барои тамоши он надорад, сабт кунед ва ба онҳо бирасонед. Пайғамбар ба назди ҳама рафт ва хабар дод. Акнун мо бояд ба тақдираш шарик шавем, биравем ва ҳай мусулмонро огоҳ кунем. Ҳар як мусулмонон бояд ин конференсиро тамошо кунад ва ҳақиқатро ба дигарон расонад. Ин ҳаҷҷи ҳақиқӣ, поксозии ҳақиқӣ, роҳи ҳақиқӣ ба хона аст. Мо бояд хонаамонро баргардонем. вазифаи ҳар як пайрави ҳақиқии паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз он иборат аст, ки ҳар як мусалмонро бо он чӣ имрӯз шунидааст, бо ҳақиқате, ки исломро таҷдид мекунад, ошно созад ва ҳаққу муъминонро гирд оварад. аз исломи тахриф кардаи яҳудиён танҳо мушрикону дурӯғгӯён пайравони Худованд дифоӣ хоҳанд кард ва мусулмонони ҳақиқӣ ҷамъ мешаванд ва Худоро мепазиранд ва паёмбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам мепазиринад. ва биёд худ ба худ дурӯғ нагӯем, ки мо ҳоло дар баробари таҳдиди воқеаи марҳи тамоми башарият худамон интихоб мекунем, ё ҳама дар минбари ҷамъиятӣ созанда ҷамъ меоянд, то тамаддун гардем, ё мо дар як нуқтаи ҷамъ меоем, ки Цербер моро ба нест нобуд кардааст.
дар ҳадис омадааст, ки пайдо шудани ин ҳайвон аз замин ба хотима мебахшад, инкорро мекунад. Бубинед, ки чӣ тавр ин ҳама воқеан амалӣ мешавад. Конфронси моро бубинед. Он фитна миёни мусулмононро боз медорад ва дурӯғгӯёнро, ки аз мушрикон пайравӣ мекунанд, аз мусулмонон ҳақиқӣ ҷудо мекунад, ки ишқ ба пайғамбар ва олухоро воқеан аз ҳама болотар аст. Замоне гузашт, ки мо аз ҳам ҷудо будем. Акнун вақти муттаҳид шудан аст. Ин масъулияти азим барои ҳар як мусулмонони ҳақиқӣ аст. Мо бояд ҳар гуна шӯҳратпарастӣ, фитна, ҷудоӣ, чунон ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд, даст кашем ва ҳамчун як уммат ҷамъ шавем. Исломро ба таълимоти овардаи шайтон ва умари мушрик бас кунем ва дар охир ба роҳи ростии Пайғамбар пайравӣ кунем. Ҳар як мусулмон инро ҳис мекунад ва мефаҳмад. Ҳар касе, ки аз сидқи дил ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дуо мекунад ва номи Аллоҳро аз сидқан ёд мекунад, инро мефаҳмад. Шайтон буд, ки моро ба воситаи мушрикон аз хай ҷудо кард ва ҳама чизро тағйир дод. Ва вазифаи мо ин аст, ки ҳама чизро ба ҷои худ баргардонем. Бародарон ва хохирони ҳақиқии мусулмон, 16 майи соли 2021 мо ҳама дар конфронс севум мехӯрем, ки бояд ҳар як мусулмонон ба он биёяд, зеро дар он ҷо мо бо тамоми уммат ва Аллоҳ дуо мекунем. ва ҳар ки онро боло барад, худ ба ахли байташ пок мешавад ва он гоҳ мо як шуда ҳақиқатро қабул мекунем ва танҳо бо ҳамин роҳ масҷиди ҳақиқиро месозем, ки Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар рӯбарои он гуфта буд. Дар забони арабӣ калимаи масҷид маънои ҷамъ омадан дорад. Маънои масҷид муттаҳид шудан аст. Масҷид бино нест. Масҷид маҷлис ва иттиҳоди мусулмонон ҳақиқӣ аст. Мо бояд ҳақиқатро дар ҳар яки мо пок кунем. Мо ҳама умедворем, ки зоштагони мо дар паҳлӯи Пайғамбари азизамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар хонаи худ, дар хонаи Аллоҳ ҳастанд. Аммо дар он хона танҳо нафароне буданд, ки содиқ ва ноздики Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам буданд. ва инҳо Али ва ёронаш ҳастанд. Баъд ки дар Умар пайравӣ кард, бихишт барои онҳо баста кард. Аммо муттаҳид шуда метавонем, ки на танҳо худамон, балки тамоми оиламон, тамоми хешу табору амонро наҷот диҳем. Мо вазифаи худро наҷот додани инсоният, наҷот додани тамоми ҷаҳонро иҷро кардан метавонем. Мо ҳама бояд дар як намоз муттаҳид шавем ва муттаҳид шавем, то Аллоҳ бубинад ва Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо мо ифтихор кунад. Ва бори дигар барои таздиқи дурусти ва бузурги Пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки фармудаанд, ки дар охири замони ислом пок ва эҳё мешавад. Ва мо аз Пайғамбари маҳбуби худ саллаллоҳу алайҳи ва саллам шод мехоҳем шуд, ки тавонистем ӯро бишнавем ва ба аҳди ӯ вафо кунем. Ҳар як мусулмони ҳақиқӣ, ки ҳақро донистанд, бояд ин маълумотро пахт кунад ва мутмаин шавад, ки мусулмон ҷаҳон дар конференсияи 16 май ҷамъ шавад. Ин бузургтарин иттиҳоди уммат хоҳад буд. Касоне, ки наояд паси уммат дар ҷанголи шайтон мемонанд. Худи Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо фурсат дод, моро аз лои ширк берун овард ва моро ба ошти ва бунёди уммати ягона, бунёди дунёи нав даъват кард, ки онро ба мо васият кардааст. ҳар як мусулмони ҳақиқӣ, ки худро дӯст медорад ва ба Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам содиқ аст, вазифадор аст, ки ҳадди ақал як бор ва беҳтараш борҳо конференсияи имрӯзаро бо диққат ва танҳо аз назар гузаронад, то касе парешон нашавад ва дахолат накунад, то посухи қатъиро эҳсос накунад. Саволи ӯ кист? Ӯ мусулмонон аст ва Аллоҳи Худои якро ва Пайғамбарро расули Худо медонад, ё ӯ гуломи шайтон мемонад? Агар хидмати шайтон барояш суд бошад, бигзор хидмат кунад.
ин ихтиёри ӯ аст. Аллоҳ ба ҳар кас озодии интихобот додааст. Агар Аллоҳро Худои ягонаи худ ва паёмбари худу Муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи ва саллам расули худу эътироф кунад, пас ӯ ҳамчун як мусулмони ҳақиқӣ, ҳаҷи ҳақиқӣ роҳи хонаро анҷом диҳад, то худро наҷот диҳад. Ҷони худ ва тамоми аҳли байташ бояд ҳамаро бо мусулмонони анҷуман, ки он ба онҳо мерасонад, ошно намояд. Ҳатто бояд ба деҳаи дурё, ки интернет нест, расида равам ва дар он ҷо нишон диҳам. Ба мардум имконият диҳам, ки бо ин маълумот ошно шаванд ва худашон тасмим бигиранд. Касе ки танбал аст, он корро намекунад худро аз касоне ки паёмбар мешиносад, дар мекунад, худро аз ислом дур мекунад ва ӯро ба хидмати шайтон мебарад. Ҳамин тавр ба мушрикон садоқати худро таздиқ мекунад ва аз паёмбар ва аз Аллоҳ рӯй мегардонад. Ва ин ба вокуниш ба амали ҳама вобаста хоҳад буд. Ё мо охирин хоҳем буд, ё аввалин. Охирин мусулмонон ва охирин одамони ин сайёра, ё мо аввалин мусулмоне бошем, ки васияти паёмбарро саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҷо овард, ба иззат ба хонаи он ҳазрат ворид шавем ва бокимонда дари хонандаи паёмбаромон Аллоҳи маҳбуби мо баста шавад. Зеро дар хонаи Аллоҳ пайравони мушрикон нахоҳад шуд ва инро ҳаматон медонед, ки паёмбари азизамон дар ин бора мо ба гуфт: Худои чуз Аллоҳ нест. Ва бори аввал мегӯям, ки бисёре аз шумо мусулмонон он чиро такрор кардед, аммо намедонистед, ки дар бораи чӣ гап мезананд. Мушкилон инро намефаҳманд. Инро танҳо касоне мефаҳманд, ки ба Худои якто имон оварданд ва ҳоло он дигар садо медиҳад ва пайравони ҳақиқии паёмбарон ба тарзи нав сухан хоҳанд гуфт ва ин паёмро ба якдигар мебаранд. Худои чуз Аллоҳ нест. Аллоҳу акбар. Салом ба шумо. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатух.